فصل سیوم دوست و دشمن 10 سال در حیات آدم چندان مدت کوتاه نیست. در این مدت کودک نوزاد مکتب روان می شود، حتی خط و سواد می برارد. بچه 10 ساله به بیش می دارد، زن می گیرد، حتی فرزندناک می شود. یک نسل نو به میان می آید. آن سالها که قصه ما دوام می کرد و 10 ساله مدت از آن گذشت سالهایی بودند که هر روزشان یک حادثه، یک واقعه، یک تغییرات و دیگرگونی می آوردند. چی یک قوه بزرگ مردمان سرزمین روسیه و تابعات آن را جنبانده به حرکت آورده بیدار میکرد. مردم چشم شده هوشیارانه‌تر قدم میگذاشتند. رسم و قاعده ها، ترتیب کارها را از نو به طرز دیگر ساختن میخواستند. اما قوه‌های سیاسی سیاه دنیای قدیم به این مانع میگشتند. پیش راهی هوشیاران را میگرفتند. زد و خودخواه میشد. مردم دست به گریبان میشدند. غالب میشدند. مغلوب میگشتند. ولی آسوده و آرام نمیایستادند. شهر قدیمی بخارا، شهری که به داستانها مدح شده، در افسانه ها آرای یافته که ورد زبان ها گشته است، شهری که هنوز در آن در پس قلعه بلند 1000 ساله آن رسم و آیین کهن زندگانی خواب‌آلودانه، بی حرکت و بی مدارانه دوام میکرد، در سایه جناب عالی در امن و امانی و فراغت بود. فقط یک تغییرات مهمی که روی داده بود به زیر قلعه و نزد دروازه قواله رسیده آمدن راه آهن و بنا یافتن وکزلچه شهری بود. از کاگان با اینجا روز 2-3 بار پاییزچه می آمد. بار میکشوند، آدم میکشوند. پرواز مایدی آوازباری که بود که در بدل نیم ساعت یا 40 دقیقه از بخارا به کاگان میرسید. آن روز بیگاهی هوا ابر و بارانی شد. فایتون هایی که به وکزلچه آدم می آوردند اکثریت صاحبانشان بالا برداشته شده بود. اینک از یکی همین تا فایتون های بالایش پوشیده در قریبی فرصتی رواروی پاییز شخصی قد بلند برآمد و به درون وکزل درآمد. دوید. از بس که وی تر نشود گفته از بالای سله‌اش رویمال کلان پرتافته بود، در وکزل بودگان افت و اندامی را دیده نتوانستند. لیکن از موضع پاشنه و جامه علاچی نیمداشتی کژدمکی آن تخمین کردن ممکن بود که مردک یا از تومن آمادگی یا از خلق اول بخاراست. وی زود از کاسه بلیط گرفت و به یکی از وگان‌های به پرواز نزدیک درآمد. در وگان که نیم تاریک بود و از شعله فانوس‌های بالای در آن فقط مابین کرسی‌ها راه آدمگذر اندکی روشن میشد، کم کس بود. مردی که رومال بستری ما پس از به کرسی نشستن نرمالی سرش را گرفت و آن را غیجیم کرده افشانده به کرسی نزد تیرزه پهن کرد. دیر نگذشت و پاییز سوشته کشته به راه درآمد. از آن هنوز از فتابان نگذشته یک مرد روس آمده از رو برای آن شخص نشست و پس از قدر خاموشی به زبان فصیح تاجیکی سلام اکای مخصوم گفت. اکای مخصوم که عموما در خواطر بود که از این سوال ناگهانی حیران شد و برای گوینده باریقه نظر کرد و بعد گفت سمیرنوف شما از کجا مرا دیده ماندید؟ جوینده و بنده گفت سمیرنوف ماندنش شد تا به کجا؟ به کاگان رفته رسیده یا نرسیدن مالهای از تاشکند میآمدگی را خبر گرفتنی هستم. مالها کیها آمده بود. من به بخارا آمده خبر دادن خواستم، لیکن از شرکت شما هیچ کس را نیافتم. گفت سمیرنوف و به اکای مخصوم نزدیک شده دوام کرد. دیر کردید. عهده نابرابری شرکتی ما رو میدانید که گفت اکای مخصوم کاری یک روز را به 1 سال میکشند. مایلش شما یاری میدید. در این دم کاندکتور پاییز در دست فانوس به وگان درآمد و از نشستگان بلیط پرسید. تفتیش کرد. وقتی که به سمیرنوف نوبت رسید وی به جای بلیط یک دسته کتابچه را از بغلش برآورده به او داد و آهسته گفت برای همه تقسیم کرده دادن لازم. اگر توانی خودی همیشه به کارگران همین پاییز سر کن. خوب گفت کاندکتور و گذشته رفت. پس از رفتن وی سمیرنوف به اکای مخصوم مراجعت کرد و گفت شما او را میشناسید؟ نه گفت اکای مخصوم. تاجیک بریم نمود. اوکراینی گفت سمیرنوف در همین وکزل شهر کار میکند. با وی شناس شده ماندنتان بد نمیشد. حاضر وی با کاری به کاگان رفته است. پگاه برمیگردد. بچه نقص البته واخورید. نامش تراسیوک. من درباره شما گفته میمونم. بسیار خوب گفت اکای مخصوم. البته وا میخورم. اما شرکت ما باید از دایره تنگش بیرون برد و شما با دیگران مناسبت داشته باشد. به این کار نمیشه داخل. حاضر به کنتور میرفته که خونی رو برید سمیرنوف. صحبت میکنیم البته. اکای مخصوم به احتیاطی خود را دانسته خاموش شد. وقتی که پاییز به کاگان رسید ایستاد اکای مخصوم از طرف وکزل فرامد. سمیرنوف نامعلوم کرده به طرف دیگر بین قطارهای راه آهن فرامد. اکای مخصوم با درون بینای وکزل درآمد و از در قفایش برآمد و یک دور زده به سوی خانه عمرجان به
سوی همان خانه که امان و حیدرقول زندگی میکردن روان شد. در راه با وی سمینوف همراه شد و از بین راههای آهن قدم زد، آهسته آهسته صحبت کرده رفتن گرفتند. از سمرقند کس آمده بود. میگفت سمینوف ما به شما منتظر شدیم، هیچ کس نیامد. بعد خود ما مجلسی مشورتی را گذرانده مهمان را گزارش کردیم. به شما عصا هیچ گپ نزد. عصا گفته بود، گفت اکا مقصود، لیکن شریک های ما به زودی جمع نشدند. پس از جمع شدن به تکلیف من اکثریت ناراضی شدند. یعنی پرسید سمینوف میترسند از کی؟ هم از امیر هم از اوروس. دخترش از بولشویک ها میترسند گوید؟ همین طور بودگیست. در این دم که آنها از دپو گذشته بودند، یک آدمی ترکمن نما که به سرش پاپوخی پیرسیونی بود به آنها نزدیک شد و با زبان روسی گفت از شما یک چیز پرسیدم میلش؟ پرسید مرحمت، گفت سمینوف و برای پرسیدن دقت کرده. به من خانه عمرجان نام استوای دپو لازم و گمانم در همین جاها بود. خانه عمرجان؟ گفت حیران شد سمینوف. این خانه عمرجان را نمیدونم، من خودش را گویا که میشناسم. چیکارتان بود؟ اگر خودش را دانید خانهش هم میدانید. گفت آن شخص بیاید همه گپم کم کنید و با من روی خانه عمرجان نشان دهید. واجبا، گفت اکا مقصود که زبان روسا میدانید. خودش چی گپ؟ هیچ گپ نه اکا مقصود، گفت اومد باز گپش دوام کرده. راه نشان دهید. گمانم خودتان هم به همانجا میرید. یا توبه، گفت اکا مقصود به تاجیکی. این کس نامی اکا مقصود رو هم میداند که نباشد چی؟ گفت اون شخص به زبانی تاجیکی. آنگاه سمینوف با آوازی بلند خنده گفت دوستی عزیزم، جان و جگرم، و خلاص کشته به اون شخص واخوردی و بوسوبوسی کرد و به اکا مقصود رو آورده با واسطه گفت او اکا حیدرقول رو نشناختید مگر؟ گفت اکا مقصود هم خلاص کشته به مهمان واخورد. دیگرده اکا حیدرقول دوستم، خلاصکارم. حقیقتا پیر شده اکا مقصود، گفت حیدرقول پس از واخوردی کردن نباشد شما با یک نگاه زنکای فرنجیدار را میشناختید. آخر رفتن شما رو چند وقت شد؟ قریب 10 سال شد. گفت حیدرقول 10 سال شد برادر. مهمان عزیز رو در خانه عمرجان دوستان سمینوف، اکا مقصود، عمرجان، امان با دو سه نفر دیگر از کارگران دپو پیچانده گرفته می نشستند. حیدرقول با ما سرگذشت 10 ساله خود را حکایه میکرد. حکایت چنان باشق و عجایب بود که باشندگان آن خانه از گذشته رفتن وقت بیخبر و محو ماتی گوینده شده می نشستند. آن حکایت عجیب را که حیدرقول به دوستش نقل کرد ما میخواهیم که در اینجا به خوانندگان خود کمی با تفصیلش گفته دهیم، زیرا که در این 10 سال مهمترین قسمت زندگی قهرمان ما حیدرقول را تشکیل میدهد. دنیا خودش یک مکتبخانه بزرگ کلانی است که در اینجا سبق‌های زندگی را می‌آموزد. از روزی که به این مکتب داخل میشوید سبق می‌آموزید تا به دم برآمده رفتنتان. همیشه سبق‌های نو به نو، همیشه درس‌های مشکل و معماهای سرپیچ. اگر عقل و هوشتان بجا و ذهنتان تیز باشد، سبق‌های کهنه برای آسان حل شدن سبق‌های نو یاری می‌دهند و شما در این مکتب بی اول و بی آخر پیشرو و شاگردی پیش قدم می‌شوید. ضرب اللتی استادی بی‌رحم را کمتر می‌خورید و کارتان را دانسته می‌کنید. اگر ذهنتان کند باشد، سبق‌های زندگی را فراموش کرده مانید. در سبق‌های نو به نو و هر روزه آن در می‌مانید و با ضربه‌های سخت روزگار دچار می‌شوید و استاد بی شفقتی در شما را در بین انگشتان آهنین خود گرفته سخت می‌فشارد. بسا می‌شود که شاگردان بی سلیقه پس از ضرب و لط‌ها، پس از عذاب و کلفت‌ها به هوش می‌آیند و سبق زندگی را نخستر می‌آموزند و به کارشان احتیاط می‌شوند. لیکن اگر این ضرب و لط‌ها و فشارهای سخت ایام هم تاثیر نبخشد، آنگاه یک راه می‌ماند: از این مکتب برآمده رفتن. هر کی نآموخت از گذشت روزگار، هیچ نآموزد ز هیچ آموزگار. اینک حیدرقول هم دیرگاه سبق‌های زندگی را از خود کردن نتوانست. اول خودش را بی‌طالع دانسته همه بدبختی‌هایش را از بی‌طالعی گمان کرد. زندگی سخت و پرمشقت بود، اما وی هم را از تقدیر ازل پنداشته تلخی و شوری می‌چشید و شهد و شکر می‌گفت، زهر می‌خورد و دوام می‌گفت و با زنی مهربان و دختری به جان برابرش سرسنجان گویا خوش زندگی داشت. بعد به درگاهی قراقلی‌بای خدمت کرد. آسوده‌تر و بهتر زندگی کردن خواست، نشد. درگاه بای از دام گشنگی و بینوایی هم بدتر بود است. سرکشی کرد، از زن و دخترش جدا شد. کم مانده بود که از جان خودش هم جدا شد. بعد از بحر همه چیز، از بحر راحت، عیش و زندگی درگذشت. فقط در آرزوی قصاص گرفتن شد. دیگر هیچ چیز به نظرش ننمود. دیگر سبق‌های زندگی را تمام فراموش کرد. همه را به همین آرزوی قصاص بند کرده بود. خواهش و آرزوی قصاص چنان او را فرا گرفت، چنان به شور انداخت که مهیا بود خود را هم در این راه فدا کند. در این راه دوست را از دشمن جدا نمی کرد. در این راه دیگر همه هستی خود را واگذاشته بود. اما بعد فهمید که
сабиқи зиндагиро ғалат ва нодуруст омӯхтааст. дар дунё ба ғайр аз қисоси шахсии худро ситонидан боз корҳои бузургтари дигаре корҳои наҷибонатар ва аҷоибтар будааст. Аммо вай он гоҳ ба ғайр аз қисос гирифтан дар дунё дигар чизро намедонист. қисос гирифтанро ба маънои тангу тораш фаҳмида буд ва гумон дошт ки агар ғаниҷон бачаро аз миён бардорад, дигар душмани ҷони вай ва душмани оила ва хонадони вай аз дунё нест мешавад. ва ҳол он ки ин тавр набуд, аз миён бардошта шудани як бой қатъи қисос ба охир намерасид. вай дӯсту душманро дуруст пайхаста мерафт. аз тобиати амир баромада фуқарои рус шуд ва гумон кард ки оқпошо одил аст. аркони давлати олии рус фуқаропарвар аст ва дигар ба ӯ офате нест. дӯстони меҳрубони вай Умарҷон ва Николай Смирнов борҳо мегуфтанд ки Оқпошо ва амир ҳарду дар як маҳсаб ҳастанд. ҳарду ҳам подшоҳ, ҳарду ҳам ба сари китфи фуқарои меҳнаткаш нишастанд ва ҳарду ҳам аз шӯру ғазаби коргарон ва камбағалон метарсанд. ҳарду ҳам барои зер кардани ҳаракати озодихоҳии меҳнаткашон заҳру ханҷару чӯбии дорро дар як намедоранд. ҳарду ҳам дар ин роҳ ва дар ин маҳсаб ба ҳам дасти ёрӣ медиҳанд. ин суханони оқилонаро вай дуруст намефаҳмид. мегуфт ки чаро ин тавр бошад. охир Оқпошо урус, амири мо аз қабилаи Манғития. Оқпошо дини исавӣ, дини христиёниро мепарвед. амири мо мусулмон. Оқпошо ба ҳар ҳол илм дорад, давлати ҷаҳонгир ва бузург дорад, маданият дорад. аммо амири мо ҷоҳил, аз маданият дур. ҳукмаш аз сарзамини Бухоро ба дигар ҷо равон не. давлаташ дар назди давлати Росия хошбарин. пас чаро фарқ надошта бошад? Оқпошо суда дорад, тартибу низом дорад, қонуну қоида дорад ки дар амоти Бухоро аз ин чизҳо осоре нест. дар сояи давлати Оқпошо зиндагӣ кардан осонтар аст. ҳатто дар он дақиқаҳое ки жандармҳо ӯро омода аз рафиқонаш ҷудо карда дар байни шамширҳои бараҳна асир карда мебурданд, вай дар ҳамон эътиқоди аввала боқӣ буд. мегуфт ки суди олӣ ва фуқаропарварии рус ба ман ки тобеи вай шудам сахтгирӣ намекунад. саргузашти маро фаҳмида аз ҷабру ҷафои қароқулибоҳо огаҳ шуда кушта шудани онро ҳақ медонад ва маро бо сарзанишу таънияи андак ба корам рухсат медиҳад. аммо ҳайҳот, ин тавр нашуд. дар жандармерия миршабхонии Когон баръакси чашмдошти вай бе ҳеҷ пурсишу тафтиш рост буда ба ҳабсхонаи ифлос ва серодам дароварданд ва дари ғафси вазинро барояш баста аз қафо панҷараи оҳанро қулф карданд. вай ҳайрон шуда ба дами дар истода монд. хонаи на чандон калон ки як тирезаи худ ба қарибии сақф дошт ва он ҳам ба панҷараи оҳанин гирифта шуда буд, нимторик, ҳавояш вазим ва бадбӯй буд. бӯи тамокӯи арзон ва сағат, бӯи арақ, бӯи тани одам, ниҳоят бӯи мундие ки мардум ба он пешон мекарданд ва он дар дами дар меистод. ҳама ба ҳам омехта дар димоғ вай зад ва гаранг шуд. пешгаи хонаро ба хати тахтагии калон ки аз як бари девори хона то ба дари дигари он кашор меёфт ба ду тақсим карда буданд ки ҳам дар болои кат ва ҳам дар зери он одамон нишаста мехобиданд. яке аз онҳо ки ба вай наздиктар востода буд ҳарду дасташ ба кисаи шалвари давирадааш махорка мекашид. беъибо папироси нимсӯзро ба тарафи туф карду дастонашро аз киса берун кард ва куртии матроси кӯтоҳашро поён кашида монда ба ӯ наздик шуда гуфт: хуш, дар киса чӣ дори барор? ҳайдарқул ба вай ҷавобе надод. боз ҳам ҳайронтар шуда ба рӯяш назар кард. вай ҷавони 22-25 сола буд. сару рӯяш натарошида, чиркӣ ва симояш мустараб ва бепарво. чашмони ба чашми гурба монандаш каме бо тамасхур ба сӯи вай менигристанд. танаш лоғар, дастони устухонияш ба гирифтан, ба кашидан, ба чангол задан ва часпидан тайёр буданд. вай сухоне накард ва нигоҳ кардани Ҳайдарқулро дида гуфт: чӣ нигоҳ мекунӣ? писари амакатро нашинохтӣ магар? Ҳайдарқул боз гап назад. дар он ҳолат вай зуд ба ӯ часпиду ба ҳарду дасташ ба ҳарду кисааш даромад ва дар онҳо ба ғайр аз румолчӣ чизе наёфта ранҷиду ҳақорат дод. ту сард ҳастӣ магар? то буни гарданат нафароранд тиқрор намешавӣ. бо ин сухан мехост ки ба сари ӯ бӯс бардорад, лекин дасташ дарҳо як дасти пурзори дигар дошта монд. рафш ҷора, гуфт марди қоматбаланд ва мӯҷзаде ки аз қафои он ҷо омада ӯро ба андак ҳаракати даст ба кунҷаи лӯнда карда партофт. вай марде буд кушодарӯ бо чашмони кабуди меҳрубон ва дасту бозуи пурзур. салом, ман Игарёк мешавам, гуфт вай ба Ҳайдарқул даст дароз карда. биё шинос мешавем. сардори пойлӯчаҳои Морӣ ва Когон, шуморо ба чӣ кор ба ин ҷо афтодед? Ҳайдарқул номи худро шунда ба ӯ вохӯрдӣ кард. сабаби ба ин ҷо оварда шудамро намедонам. ғам нахӯред, инро ба шумо мефаҳмонанд, гуфт Игор ва бо канори кат буду ҷойгир кард. худтон чӣ кора ва аз куҷо? Вай гуфт ки коргари депо ҳастам. о, гуфт вай рошунда, маълум ки политический, корпартои революция. не, гуфт Ҳайдарқул, корпартоӣ накардем.
байрақ бардошт ба кӯча баромонда кистед. марселеза хон диге. Не гуфт вай хомӯш монда. маълум гуфт вай бо хотир ранҷа нигоҳ карда. гуфтан намехоҳ политик. набошад аз ман амон нахоҳ. аз инҷо хез. ҷои ту аз қарибиҳои мундӣ, ҷои сиёсатмадор. Хайдарқул гам зад аз ҷо бахост. ба кӯчи девор рафта ба замини ифлос нишаст ва зонуашро дар бар гирифта ба андеша фурӯ рафт. вай инҳоро дида ҷавони аввала хурсанд шуда қоқо ханду савдоашро таъриф кард. ба ин ҷанобҳои сиёсатчӣ гапа бисёр накун Игор, гуфт вай. ба мо фармо дар якдам дастару абрашонро кушода мепартоем. вася канӣ инҷо биё. аз болои кад як ҷӯлидумои дигар бархоста паҳлӯяшро хорхорон ба сӯи Хайдарқул омад. ҷавони аввала ҳам аз ҷо бархост бар қасди Хайдарқул остини порипории худро барзад. аммо Хайдарқул дар дили худ ҳам ба ҳоли худаш ва ҳам ба ҳоли он бадбахтон ханда афсӯс мехӯрд. аввал васия омада аз гиребони вай гирифтанӣ шуд ки Хайдарқулро тел дода ба болои шарикаш рафта афтод. баъд ҳарду якҷоя ба вай ҳуҷум карданд, лекин вай ҳуҷуми онҳоро ба осонӣ аз худ дур мекард. ё се-чор бор қилда афтодани ҷавонида хуни Игор аз ҷо бархост, вале зӯри вай ҳам нарасид. турма, хӯроки баду азобу машаққат ҳамаи онҳоро беҳол карда буд. мағлубияти худро дида Игор тоқат накарда якбор аз куҷои корди тезро ба даст орд. мехост ки бо он ба Хайдарқулро бизанад. лекин вай ки дар ин кор ҳам каме ҳунар пайдо карда буд, зуд банди дасташро дошт. дар ин дам якду марди мутафид ки ба кунҷи хезиданд барои фарёд назоратширо ҷиғзанд. одамро мекушанд. одами овози ҳавлангези онҳо шуда аз берун дарро кушоданд ва ба хона ду-се нафар жандармҳо даромада омаданд ва аз дасти Игор кордор гирифта ба ӯро ахора доданд. ин саги сиёсатчиро аз инҷо баред, гуфт Игор бо қаҳр. сардори назоратчиҳо хандид. албаҳ, гуфт вай. сиёсатчиат ки охир ин сад одамкушку ҳамкасби худатро нашинохтӣ? одамкуш ба ҳайрат суол дод Игор ва ҳама хомӯш буданд, ба ҷавоҳои худ рафта нишастанд. одамкуш, гуфт назоратчӣ. аз сад сиёсатчӣ мебарад магар? ахмақ, монем ё гирифта барем? истодаам мегирад, гуфт Игор, аз даст афшонамон. назоратчиҳо баромада рафтанд ва боз дарро пӯшида шуд. пас аз ин Игор ва шарикони вай бо Хайдарқул тарҳи дӯстӣ бастанд. одамкуш бошию ба кори хун ба мо ба инҷо афтода бошӣ одами дуруст будӣ, гуфт Игор. мо мардум сиёсат ва меҳнатро бад мебинем. одами дуруст ва қадри худро медонистагӣ на ба сиёсат ҳамроҳ мешавад, на дасташро ба кори сиёҳ мезанад. ана мо бари шаҳзода шуда гаштан мегирад. фаҳмидӣ? ту ҳам гаштан гир. агар пешроҳатро гиранд, қуввату бозуят ҳаст. кор дар дар меояд. зада куштан гир. Хайдарқул се рӯз бо сардори поличони морӣ Когон дар суҳбати дуздони майда ҳикоятҳои аҷибу ғароиби онҳоро шунда хоб кард. Игор ва дӯстони вай одамҳои ғалатӣ буданд. ба онҳо на бойҳо маъқул, на камбағалҳо, на амир маъқул, на оқпошо. онҳо кор кардан, асоси меҳнат як лаб нон офта хӯрданро намехоҳанд. бигузор дигарон кор кунанд, мо айш мекунем, мегуфтанд. лекин ҳамаи онҳо камбағалони бенамо, бехонуи ҷо, бекасу кӯй буданд. сабақи зиндагиро ғалат фаҳмида зарбу латти онро босаброна бардошта натавониста ба ин роҳ даромада рафта буданд. ба онҳо раҳми Хайдарқул меомад. ҳамаашон ҷавонҳои бағайрат, бо ақлу ҳуш ва чаққон буданд, вале ба роҳи хато рафта ба ҷаҳолат монда буданд. Игор мегуфт ки дар Россия вайбарин ва шарикони вайбаринҳо бисёранд. шаҳрҳои атрофи Волга пур ва аз пойлучон аст. жандармҳо умуман ба онҳо кордор намешаванд, ҳатто бисёр вақт ба кори онҳо шарик мешаванд. лекин баъзан агар кор бисёр рӯйрост шуда равад, баъд онҳо чанд вақт гирифта ба ҳабсхона мепоянд ва боз бароварда ба касби худшон мегузоранд. мо ҳар чиз ёбем дар байн тақсим мекунем, мегуфт Игор. як буда нонро ҳам танҳо намехӯрем, аммо савдогарҳо, дукондорҳо молу давлати дузияшонро танҳо мехӯранд. бачаҳои мо онҳоро бад мебинанд. бинобар он то тавонем моли онҳоро ба даст бароварда аз рӯи инсоф тақсим мекунем. кори мо ҳамин. духтар бошаду арақ бошаду қарта. исто ки ту аз инҷо баромада ба мо шарик мешавӣ ё ки садҳоят намемонанд? Не гуфт Хайдарқул. ман дар умрам дуздӣ накардам. моли дигарон ба ман лозим нест. ман меҳнат карда кор карда номафту мехӯрам. ту аблаҳ, гуфтамон Игор. рӯзи чорум онро ба назди муфаттиш ҷиғзанд. дар яке аз хонаҳои пристави Кагон дар паси столи корӣ ба чашмаш айнак гузошта як марди мӯйлабдоре менишаст. дар китфояш пагон, дар миёнаш тапонча дошт. дар вақти ба хона даромадани Хайдарқул вай сараш паст хат менивишт. жандарме ки ӯро оварда буд бо табаррукӣ назди девор ишора кард ки шикинад. муфаттиш пас аз қадри сар бардошт номи падар, сину сол ва касбу корашро пурсида гирифт ва гуфт: ғаниҷон, писари қароқулбойро дар тариқи фалон ту куштӣ? Хайдарқул ки ба хаёл ғарқ шуда буд, дақиқаи аввал ҷавоб надода монд. муфаттиш суолашро ба овози баланд такрор карда пурсид ки гӯшо кар аст ё магар? Хайдарқул гуфт: бале, аз кушандаи зани фарзандам интиқом кашидам. пас воқеаро бекамокот ба муфаттиш баён кард ва илова намуд:
من دیگر لاج نداشتم. با جای من شما هم میشد همین طرف رفتار میکردید. نگفت مفتش به سوی اتومات خود نگاه کردن. من رفتار با خود روانه میبینم. من جنایتکار رو به سود میکشیدم. و از این قوطی روی استال بود یک پپروس گفته کشید و بعد خود مواجهت کرد. پس چی باید کرد؟ ما مجبوریم که تو رو با حکومت جناب عالی سپاریم. آنها خودشان این رو خواسته از ما طلبیدن و قانون هم. نگفت تدخل. قانون آخپاشو باید به نفع من باشد. قانون امپراتور عادلانه است. او البته عادلانه است گفت مفتش. اگر کاری تو رو ما دیده با سود خودمون میدادیم و تو خیلی سبک میشد. لیکن چی لاج برای تو شده آخپاشو با حکومت جناب عالی مناسبت خود را ویران نمیکند. من تبع روز تبع آخپاشو هستم گفت تدخل. دولت امپراتوری فقرای خودش را همیشه باید حمایت کند و به دست دیگران نسپارد. دولت امپراتور برای شما بازیچه نیست گفت مفتش با دوغ زدن. میآید و پاسپورت روسی گفته رفته جنایت میکنه بعد باید شما رو دولت قانون دولتی امپراتور حمایت کنه. نه این طور نمیشود. حیدرقل میگفت که جنایت نکرده است، قصاص گرفته است، آدم شریر خونخوار و جنایتکار رو به جزای سزاوارش رسانده است و از دولت عدالتپرور امپراتور روس با ضروری تولد خواهش میکند که او را به دست ظالم ها ندسپارد، کاری او را به سودی روس بیند. پس از گفتشنی بسیار مفتش به قاعد چیان نشد و باید گفت که امضا کرد و امضا کرد و به نزد همخوانی بدبختش برگشت. ایگور و دیگران در حال اطراف او را احاطه کرده گرفته سوال باران کردند. در حبسخانه هر کس میخواست که احوال وضعیت و شرایط بیرون رفت تفتیش و گرفتگیری مفتش را فهمد و آگاه شد. حیدرقل به آنها به طور مختصر صحبت مفتش را بیان کرد. ایگور از غضب تف کرد و اخاره داد. لعنتی فریبگر گفت وی بر سوی در گفت به مفتش رو آورد. قانون همه دروغ همه فریب است. قانون نیست. اگر خواهد چنان قانون می‌آورد که خودی امیر بیاید هم تو را گفته نمی‌تواند قانون. واسه پشت گردن را کمتر خاردی ساده گفت. امروز اگر من جیغ زنم روی روز به خودش میگم که یک قاشق خونه در من حلال و گرفته ماندن یک آدم ضرورت نرسید. مفتش شده چیکار میکنی؟ در همین دم نامی را گفته ببرین جیغ زدم. برآمده دید که زنی که روسی همسایه برای و یک بلکی کلان نان کارتوشک پختگی و شیر آورده است. اینو حیدرقل دیگر هیچ خودداری کردن نتوانست دامن گریه را رها کرد. آخر این زنک فقط یک سال باز چون همسایه با او شناسی دارد و حیدرقل برای او بدی نکرده باشد هم یگان نغزی هم نکرده است. فقط گاه اگر دستیارش شده باشد آبش را آورده میداد. بیگاهی بعضا با پسرش که در دپو با امرای کار میکرد صحبت کرده مینشست. دیگر هیچ چیز. اما وی در این روز سیاه او را فراموش نکرده است. نوترسانه به حبسخانه به وی خوراکی برداشته است. گریه نکن دادرم گفت وی مهربانانه و آبی چشم خودش را پاک کرد و به سخنش دوام کرد. هیچ باکی نه. به سر آدمی زنده هر خیلی روزها میاد. شریک‌های در پی کاری تو هستند. در دپو در کانتور مجلس کردند. امروز پگاه آزاد میشوید. حیدرقل اندک خودداری کرده آبی چشمش را پاک کرد و احوال خودش پسرش و کارش را پرسید. سلامتی رفیقانش و احوالش را پرسید. همه صحت و سلامت گفته پگاه فردا خودت میفهمی. آنها اومدنی بودند لیکن مجلس برآمده بود. اکنون پگاه به تو همه گپ را میگویند. خیر سلامت باش. نظارتچی‌ها کمپی را بیرون حیدرقل به درون راندند و در را بستند. همین طور زنی قامت بلند کمبغل زنی کارگری روس به حیدرقل بیکس و که از مادر و خواهر هم مهربانتر نمود و آن روز سبقی که در زندگی گرفت دیگر هیچ فراموش نخواهد شد. حیدرقل آهسته آهسته دوست و دشمن را فرق میکردگی شد. گپ در ملت و دین و مذهب و عرق نبوده است. در دنیا باز چیزی اساسی دیگری بوده است که آدم را به همدیگر نزدیک و به همدیگر دوست و مهربان میکرده است. تو اگر گدا باشی از کدام ملتی که باشی گدایی. تو اگر با دولت باشی و بای باشی با کدام مذهبی که تعلق داشته باشی بای و هیچگاه طرف گدا را نمیگیری و همه مهمانی تو بایها و دولتمندها میشوند. آن شب و دیرگاه خواب کردن نتوانست. صدای پروازها مستانه غزل خوانده گذشتن کوچه‌گردها و گاه هنگار زده گریستن زنی شاید از خانه همسایه باشد به گوش میرسید. ایگور در پهلوی آسوده و بی‌آواز میخوابید لیکن واسکا به کنج دیگری صدای خوراک را بلند کرده بود. یکی از موسیقیدان در خوابش مینالید، دیگرش دندان میخورید. در شیفت موشها توی برپا کرده رقص و بازی را سر کرده بودند. خواب وی نمی بود. برای تخته سخت میغلید. حیدرقل از خردسالی ضرب و لط بسیاری دیده کلان شدگی. بارها او را به درخت زده بودند خوجینها. نه یک بار قمچین چاری کرده بودند. عذاب دادگی و گشنگی کشیدگی. بالای بدتری بسیار را دیدگی. ولی یگان بار هم حبسخانه را ندیده بود. در بخارا چندین بار از نزد زندان گذشته در آن بندی و حبسی‌ها را میدید و به گردن و دست و پایهایشان زنجیر به حال خراب و رنگ روی زرد در آفتابی نشسته تور ازاربند خلطه و کیواس کیمچا میگفتند. باره از دست یکی از آنها حیدرقل خلطه به آفتابی خریده ایستاد و پرسید که همه زندانی‌ها همین طور به آفتابی میبرند یا نه. وی گفت که
солҳои бисёреро офтобро надида хобидагон ҳам бисёранд. ҳайдарқул ҳоли онҳоро ба худ тасаввур карда гаранг шуд. ана акнун худаш ба ҳафтхона рафтааст ва аз рӯшноии офтоб ва аз хоҳиш озод маҳрум аст. ҳабсхона, зиндон, ҳар кас ки инро фикр карда бароварда бошад, золимтарин ва ҷобиртарин бераҳмҳои рӯи ҷаҳон будааст. Ин сақфу деворҳо ки муҳити оҳанин ва қаттол касро мефишоранд, асабҳояшро як канда мепартоянд, дилро ба кафидан наздик мекунанд. ҳайдарқул ки дар тамоми муддати умраш барои зиндагӣ, барои ҷонаш ғам нахӯрда ва парвой накарда буд, мурдан ба назари вай кори чандон мушкил менамуд. Аммо дар ҳабсхона дилтанг ва асабӣ ва бадфеъл шуда буд. ғаму ғусса мехӯрд, ҳатто гирья мекард, азоб мекашид. Барои чӣ? охир вай фақат барои қасос гирифтан зиндагӣ карда буд. Қасос гирифта шуд, душмани қатораш ба ҷазои сазояш расид. Боз дигар чӣ? Майлаш акнун ҳабс мекунанд магар, ба дор меозанд магар, ба дасти мирсои Бухоро ва ҷаллоди Амир месупоранд магар, чӣ фарқ? Не. ба вай чӣ шуда буд ки акнун зиндагӣ кардан, рӯз дидан мехост. Акнун намехост ки ӯро ба дасти ҷаллодони Амир супоранд. акнун намехост ки дар ҳабсу дар зиндон маҳрум аз рӯи равшан шуда хубад. акнун ки ёру бародарнок шудааст, акнун ки рафоқони меҳрубон ва дӯстони ҳақиқӣ пайдо кардааст, акнун ки одаму оламро аз нав шинохта истодааст, намехоҳад ки бимирад ва хоб ба чашмаш намеояд ва фикру хаёлро зер мекунад. оё ба сари Фирӯза чӣ рӯзҳо афтода бошад? Наход ки ӯро ҳам ба қатъи Ғаниҷонбой муттаҳам мекунанд, наход ки асо ҳеҷ кори карда наметавонад. ҳайдарқул қасдан Суфии гузарро ба сари мурдаи бой бурда гуфта буд ки ӯро ман куштам, қасди худам, қасди духтарам ва қасди занамро аз ӯ ситондам. Суфӣ аз тарсу ваҳм дил ларзида ин кори ӯро кори хайр гуфта буд. баъд вай дасту пойро баста монда гуфт ки то ба панҷ шуднии офтоб овозашро набароварда дар қабристон хобидан гирад. вақте ки мардум ҷамъ шуда дасту пой ӯро мекушоянд, воқеаро бекаму кост ва рӯи рост баён кунад. ин корро ҳайдарқул барои он карда буд ки ба Фирӯза ва ба асо шубҳа накунанд, он бегуноҳонро наозоранд. агар кайвонии ҳавлии бой ки дар назди Фирӯза буд лаб накушояд, ба Фирӯза боқӣ нест. ҳеҷ кас ба Фирӯза кордор намешавад. бояд асо ва Фирӯза ба муроду мақсади худ расида бошанд. кошки хушбахтӣ ва устуги онҳоро ҳайдарқул медид. агар пристав аз Амир мулоҳиза карда ӯро ба дасти Миршави Бухоро супурад, кори хуб намешавад. Миршав ва одамони вай бо хуни ӯ ташнаанд. онҳо то ба дасти ҷаллод супурда шуданаш гӯштҳои баданро бурида мехӯранд. онҳо ӯро дузди одамкуш ва қотили бераҳм нишон дода ба чашми мардум хор мекунанд. воқеан Савсан ва модари ӯро ба ғайр аз чанд киси ҳавлии Қароқулибоӣ дигар кӣ медонад? аммо ба болои пуштаи имом Бикри Фазл ба хоку хун ҷӯлида хобидани Ғаниҷонбойро ҳама дидагиянд ва ба кушандаи бои бегуноҳ нафрат ва кин мепарвардагиянд. қариби саҳар аз фикру хаёл монда шуда хоби Ҳайдарқул бурдааст ва дар хобаш ҳам даҳшат ва ҳам воҳима ӯро зер кард ва аввали пагоҳ ба об арақ гузишта хаста ва беҳол аз хоб бедор шуд. вай ки он вақтҳо ба хоб дидан ва тадбирҳои он бовар мекард, тамоми рӯз дилаш сиёҳу торик буд. ба худ мегуфт ки акнун маро аз ин фалокат ва бадбахтӣ фақат худо худаш наҷот надиҳад, дигар касе ба имдоди ман намерасад. бегоҳӣ он рӯз боз номи ӯро гирифта ҷеғ заданду берун бароварданд. гумон кард ки боз муфаттиш пуштар мехоҳад. не, ба дидани ӯро бародаронаш Смирнов, Умарҷон ва Амонҷон омада буданд. дар баробари дидани онҳо чеҳрааш кушода шуд, ба рӯяш насими шодӣ вазид. ба ҳар кадомашон гардан гирифта овохӯрдӣ кард, ҳолу аҳволашонро пурсид. онҳо ба ӯ хеле тасаллӣ дода гуфтанд ки коргарон ва устоҳои депо ҷамъ шуда митинг карданд ва қарор қабул намуда ба номи генерал губернатори Самарқанд, ба номи пристави Когон ва консули Россия муроҷиатнома ва аризаҳо навиштанд ки ӯро рафиқ ва ҳамкори онҳоро ки табаи рӯз шуда ба ҳимояи давлати Россия омадааст, ба дасти ҷаллодони Бухоро насупуранд. агар супуранд, ҳамаи коргарони депо ба Тоскан ва ба Петербург муроҷиат мекунанд. ба ғайр аз ин кантору хизматчиҳои идора, ҳатто начальники депо ва сардори ҳисобчиҳои идораи депо Евгений Иванович Попков ҳам ба фикри коргарҳо ҳамроҳ шуданд. вай ин Евгений Ивановичро нағз мешинохт. вай як марде ки қоматбаланд, лоғарандом, айнакӣ ва намуд хеле марде ки баҷаҳл буд, вале дар ҳақиқат одами хеле дилсоф, раҳмдил ва беғараз буд. озода либос мепӯшид, дар вақташ ба кор омада, дар вақташ аз идора мебаромад. барои як тини давлат хасисӣ мекарду, як тини касро ҳам намегирифт. аз рафташ маълум буд ки вай мансабдори қадимии рус буда, аз оилаи мисли худаш мансабдор ва зиёӣ баромадааст. инак ҳамин Евгений Иванович гуфтааст ки давлати Россия муқтадир ва тавоност, на фақат ба яроқ ва шамшери фатоври худ, балки зӯрӣ ва шаомати вай, инчун дар маданияти вай, дар инсонпарварӣ ва ғамхории падаринонии вай ба халқҳои ғайрирус мебошад. илму маърифат ва маданияти рус бояд ҳамаи гӯша ва канорҳои империяро мунаввар кунад. дар Когон бар ин як ҷо ки мо намояндагони давлати ҷаноби император зиндагӣ ва кор мекунем,
با سردها و خلقهایی که به ما پناه میبرند عالی‌جنابی دولتمان را نشان نداده نمیتوانیم. در اینجا یک طبعی رسیدگی را به دست جلابان و وحشیان بخارا سپردن ناانصافی میشود. باید گنرال گوبرناتور به این کار راه ندهند. تقدیر او را باید خود سود عادل روز حل کند. در همین مضمون به نام گنرال گوبرناتور هم مکتوب نوشته فرستادند. بنابر آن بوده است که میرزا بیروز او را به بخارا نفرستاده منتظر فرمان سمرقند بوده است. رفیقانش او را دلداری داده گفتند که آنها برای حمایت و ادوکاتی زوری رفتند و از بین خود پول جمع کرده او را به کار انداختند. ادوکات همین روز پگاه آمده او را میدیده است. سیمینوف میگفت که یگانگی اتحادیه کارگران حاکم ظالم را مجبور میکرد که به سخن آنها گوش دهد. مجبور میکرد که یک قسم طلبات آنها به جا بیارد. با واسطه این یگانگی ما به مقصد میرسیم. حیدرقل 10 دقیقه با دوستانش صحبت کرد. از امان فهمید که اعصاب آماده رفته است. هرچه به آنها دخل نکردند. حالا عصا و فیروزه در همان حولی خودشان خوشبختانه زندگی میکردند. عصا به افتادن او را شنیده خیلی گریسته است. لیکن عمرجان و امانجان به او تسلی داده گسیل کردند. این خبرها را شنیده حیدرقل جان گرفت و به مهربانی شفقت یار دوستانش دنیا خرسندی و منتداری اظهار کرد. پس با چشمانی پر از اشک آنها را گسیل کردند. نان و قند و مویز و گوشت یخنی را که آنها آورده بودند گرفته به حجره تاریک به نزد همخانه‌های نو خود برگشت و همه آن چیزها را با نزد ایگور گذاشت. گفت که تقسیم کند. ایگور این کار را درست می‌داشت و او به حق کسی خیانت نکرده زده زله وی آوردگیش را به همه تقسیم کرده داد و به شاگردانش همراه نشسته نان و گوشت را خورده میگفت اوه افسوس که به این خورش شراب گوارا نیست. پول میشد من یافته میتونستم. گفت واسکا. یکی از متفقان جمجوری که از بین کورنپاری خود یک دو تنگ گفته به واسط داد. اگر عرق یافته نتوانی باز به من برگردان. گفت وی. واسکا پول را گفته رفته در رو تق زد و به نظارتچی که از سوراخی در نگاه میکرد کیمچی ها گفته تنگه ها را داد و حقیقتا هم پس از 10 دقیقه به سری دسترخوان شیشه عرق حاضر شد و غیر از حیدرقل هم از آن نوشیدند و کیف کردند و به صحبت نشستند. آدم کشتن کاری نغز نیست میگفت ایگور با او خطاب کرده. لیکن اگر لازم شد ماند مالش ضرر ندارد. من در عمرم یک بار از آدم کشی چنان کیف کردم که ماندن گرفت. و هم خودی دشمن تو برین یک بای مستفید بود. من در گیمنازیا در شهر خودمان استرخان خونده میگشتم. پدرم بقال بود. در پیش حوالیمان دکانچی مایده داشت و از پگاه تا بگاه سودا کرده میشد. اما من در گیمنازیا میخوندم. ماریا نام یک دختر رو نغز دیده ماندم. اون وقتا من شعر و ادبیات رو دوست می‌داشتم. حتی خودم به ماریا چندین بار شعر بافته داده بودم. از پوشکین دوز دگیستی گفتم اون واسکا آنچه سرخوشته بود. از پوشکین نیو گفت ایگور تبسم کرده. از بعضی شاعرهای دیگر اندک مونده گرفته. البته بیوای نمیشود. اما گپ در اینه ماریا شعرهای ما خونده بعد من دل داده بود. ما در کنار واگا سیر کرده گشته آرزوی ازهای بسیاری میکردیم. کوشک‌های خیالی و زندگانی عجایبی افسانه میساختیم. با هم عهد و پیمان میبستیم و من حتی از زبان شیرینی و یگان تا بوسه نگرفته به حولیشان گسیل میکردم. لیکن یک روز همه کوشک‌های خیالی ما نیست نابود شدند. ماریا را به یک بای متفید نکاح کرد دادند. من به پدرم درد گفته گریستم. پدرم به جای تسلی دادن مرا قمچین کاری کرد و گفت که ما کی و خاندان ماریا کی. هیچگاه نهنگ با اسپک آبی جور نمیشود. پس من دیوانه شدم. صبر و طاقت خودم را گم کردم و از خانه برآمده رفتم. در استرخان حیدبای بچه‌های بیکارگرد بسیار. آنها در حال مرا به قطار خود گرفتند و به دستم کارت دادند. من هم ناترسانه در روز روشن وقتی که ماریا را به مستفید نگاه کرده از کلیسا با تنتنه می‌براندند دویده رفتم کارت را به خود دل سیاه آن لعنتی زدم و با همین صورت قفا گشته به نزد دوستان خودم برگشتم. پس با واسطه فقانم از آن شهر برآمده به باکو رفتم. از باکو به اشخاباد، از اشخاباد به موری انا یاد به اینجا. دیگر آدم نکشتی پرسید مستفید. نه گفت دیگر. به چشمان مستفید نگاه کرد استاد تکرار کرد. نه به خدا نکی نه. انا قسم میخورم به حق حرمت بیبی مریم که نه. من این کارا نقص نمیبینم. برای چی کشتن؟ مونت گشتن گیرد. مولش چیزش لازم باشد به زوری ترسیدنده یا که به حیله کشته گیرد. اما خودش نکشید. مونت گشتن گیرد. چخیل مونت گشتن گیرد؟ حیران شد جوره پرسید. و از گریبان تو گفته بگردنت کار زند هم مونت گشتن گیرد. کار نه نمیزند. گفتم من واسکی سرخوش. اگر به جان تو قصد میکردی باشد اون وقت تو باید پیش دستی کنی. گفت ایگور. لیکن آدم کشی کنی خوب نه. من طرفداری کیف. ما نکش گشتن گیرد. به جای تو پول گندارد بعد تو رفته پولش رو گیر. اون شب ایگور و شهرمکاش تا آمده حقارت داده نظارتچی صحبت کرد هر کی فلسفه خود رو پیش میراند. پس از یک روز ادوکات مدافع کننده آمده به حیدرقل
маслиҳат карду саропо воқеаро ба тафсил шунда аз номи ва як ариза навишт ва ба ӯ онро даст монда рафт. 2 рӯзи дигар пас муфаттиш ҷиҳазда ба вай фаҳмонд ки аз Самарқанд ҳайати мировой судя бо присяжени заседател омада дар қатори корҳои дигар ҷанҷоли ӯро ҳам муҳокима карда шуда корашро талабидааст. тафсилоти судро гуфтан ҳоҷат надорад. Фақат ҳамин қадар мегӯем ки Одил Миршаб аз Бухоро даъвогар шуда омада буд. Вай ӯро чун дузди одамкуш ва чун шахси пурхатар ташхис карда аз суд хоҳиш кард ки ба вай ҷазои сахт диҳанд. Адвокат баромада гуфт ки бинобар фуқарои рус буданаш, бинобар он ки хуни духтари занашро ситонданд хости ин корро кардааст, ҷазои ӯро сустар кунанд. Мировой судя фикри присяжнии заседателро гирифта аз рӯи адолат ӯро ба 10 сола ба дарға ба Сибир ҳукм баровард. дар золи суд рафиқон ва бародарони наш ҳозир буданд. онҳо аз ҳукми суд норозигии худро баён карда ғулғула бардоштанд. ин нодуруст аст, ин ноҳаққӣ аст, ин зулм аст, на адолат. аз ин ғулғула судяҳо ва бисар таъсида посбонҳо ва жандармеро бисёр карданд ва атрофи Айдарқулро сахт иҳота карда аз зари партав ба коча бароварданд. дар коча мардумро ба ӯ наздик шудан намонда ва ҳабсхона гирифта буданд. вай фақат ҳамин қадар шунид ки Амонҷон ва Омадҷон фарёд карда мегуфтанд: амки Айдарқул, ғам нахӯред, мо дар паси шумо ҳастем. вай фикр мекард ки халқи бечора ҳар чӣ қадар талош кунад ҳам беяроқ ва оҷиз аст. зуру яроқ, қуввату яроқ дар дасти ҳукуматдорон, дар дасти давлатмандон аст. ин доду фарёдҳо дигар фоида надоранд. вале Ҳайдарқул саҳв карда буд. доду фарёди мардум бетаъсир намемондааст. ин доду фарёдҳо ҷамъ шуда чунон ба нари бадҳайбат ва ғулватдор мубаддал мешудааст ки дили золим аз он пора пора мегардааст. Ҳайдарқул бозгашта ба назди Игор ва рафиқонаш меравам гуфта гумон карда буд. Нашуд. ӯро ба як ҳуҷраи тангу тор гузошта дарро барояш пӯшиданду рафтанд. вай танҳо монд. 4 девор, як сурохӣ дар қарибии шифт, камтар хасу хошок дар кунҷа барои хобидан, дигар ҳеҷ. барои вай бар ин одам ки намедонст худро бо чӣ машғул шавад, аз ин бадтар ҷазо намешавад. рост аст ки дар соатҳои аввал пас аз ҳукми золимонаи суд 10 сола ба дарға ба Сибир ба вай бо худ будан ва фикру андеша кардан лозим буд. аммо то ба кай фикр, то ба кай андеша? ва акнун ки суд ҳукми худро баровард, то дигар чӣ илоҷ? ана суди адолатпешии императорӣ мегуфт худ ба худ: охир 10 сол ба гуфтан осон аст. дар ин 10 сол аз ватан, аз ёру дӯстон ҷудо шуда дар саҳроҳои барф, дар Сибир, дар зери борони меҳнати гарон ман зинда мемонам ё не? Кӣ медонад? Дар дашт аз хунукӣ шах шуда мемурам ё мурдӣ маро гургони гурусна тӯй мекунанд, ё ки дар зери калтаки кадом зобит ва тӯрии урус ҷон медиҳам, ё аз гуруснагӣ ва беҳолӣ дар кунҷи харобае аз олам мегузарам. худо медонад. аз ин азобу кулфат, дор ва зарби ҷаллоди амир беҳтар набуд? аз он ки оҳиста оҳиста ҳар рӯз ҷон дода мурам якбора аз кулфату машаққат халос шудан авлотар буд. албатта боз фикр мекард ки то реша дар об аст, умеди самар ҳаст. зинда мондан ба ҳар ҳол як умеде дорад. ягон роҳи халос шудан мумкин масъалаи гурехта халос шудан. аммо барои чӣ маро дар ин ҷо танҳо гузоштанд? чӣ кор кунам? вай аз ҷо бархосту бехӯшад ба сӯи хона роҳ гашт. қади он хона 4 қадам, бараш 2.5 қадам. аввал ба қади хона қадам мезад, баъд як бор ба қад, як бор ба бар ва қадамашош мешумурд: 4, 208 ва ҳоказо 313. ду бор ба қад, ду бор ба бар 13, 4 борӣ мешавад 26. ҳамин тавр рақамҳои вай меафзоянд: 52, 104, 6.5 бор 4 мешавад 10.5, боз 2.5 мешавад 13. ду бор ба қад, ду бор ба бар 13, 4 борӣ мешавад 26. сараш мегардад, чашмаш сиёҳӣ мезанад, лӯндашо ба рӯи хасу хошук меафтад. аммо барои чӣ ӯро танҳо гузоштанд? ин ҳам як ҷазост магар? бале, ин ҳама ҷазоҳо бадтар аст. дирӯз ман чӣ тавр осуда будам. Жора, Васка, Игор ва 2 нафар мусифиди раҳмдил буданд. ҳикояҳо, саргузаштҳои аҷоиби онҳоро мешуниданд. ба онҳо дарди дил мегуфт, маслиҳат мепурсид, саргардон мешуд ва гузаштани вақту соати бадбахтиро надониста мемонд. наход ки ин ҳама 10 сол ӯро ҳамин тавр дар хонаи танҳо нигоҳ медорад. вай дар ин ҷо афтида фаҳмид ки донист ки одам ба одам чӣ тавр зарур ва даркор будааст. беодам, беҳамсӯҳбат, берафиқ зиндагӣ кардан ҳеҷ имконият надорад. агар мумкин шавад ҳам марг ба он зиндагӣ, чӣ будани маънои ваҳширо вай дар ин ҷо донист. агар ҳамин тавр чанд рӯз дигар танҳо монад ё ваҳшӣ мешавад ё девона. 10 рӯз дар азоби танҳоӣ бо сад машаққат гузашт. дар шаби 11 ҳанӯз хобаш набурда, ҳанӯз фикру хаёлҳои гуногун ки ягона шарик ва ҳамдами кулбаи эҳсони вай шуда буданд, парешон ва тира нагашта дар кушода шуд. назоратчӣ даромад ва фармон дод ки чизу чораашро қундошта бо вай берун барояд.
чӣ чизу чора аз ин ҷо бархосту ҷомеи кӯрашро пӯшид ва аз паси ӯ берун баромад. Дар дами дари ҳабсхона 8 нафар сарбозон рӯз бо шамшерҳои бараҳна ӯро оҳота карданд ва ба сӯи вокзали Когон бурданд. Кӯчаҳо торик ва бекас буд. Яктан то борон меборид. Ҳаво вазнин ва ғамангез буд. вай ҳайрон шуд ки барои чӣ ба як худи вай ин қадар сарбоз, ин қадар эҳтиёткорӣ. Дар ин вақти шаб ӯро ба куҷо мебаранд? Магар ба Сибир мефиристонанд ё ки аз қавлу ҳукмашон баргашти мехоҳанд ки ӯро ба амири Бухоро супоранд? ҳеҷ намедонист ва ҳеҷ намегуфтанд. Инак роҳи оҳан аз дур вокзал менамояд. Он тарафтар аз вокзал депо ва макони дӯстони вай. ҳоло онҳо бехабаранд ки ӯро ба ин дабдаба ба эҳтиёткорӣ ба куҷо бурдистоданд. як қисми онҳо мехобанд, қисме дар кор, дар сари дастгоҳ будаганд. аз вай умедашонро канда машғули зиндагии худ шудаганд. чаро ҳамин тавр ҳам нашавад? вай худаш кист? Як мусофири бекасу кӯй, ғариб, бенаво, саргардон ва гирифтори моҷаро ва офату бало. вақте ки аз зинаҳои ягона вагони ҳабскашон ки дар он ҷо буд мебаромад, аз чашмонаш оби ҳасрат ва надомат ҷорӣ мешуд. афсӯс ки ҳеҷ касро надида ба ёру дӯстон видо накарда намедонад ба куҷоҳо меравад. вагоне ки дар торикӣ савори он шуд, вагони тамоман нав буд. ҳатто бӯи рангу равғанаш нарафта дару девораш дар шӯлаи чароғ барқ мезад. аммо дар назди дари даромад дар пеши тирезаи роҳрав дар ҳама ҷо панҷараҳои оҳанӣ зада шуда буд. аз роҳрави дароз ӯро ба яке аз купеҳо дароварданд ки мисли ҳабсхонаи Когон ба кати тахтагӣ ду тақсим шуда буд. вай бояд донист ки ин кати тахтагиро нара мегуфтанд. он купе тиреза надошт, дараш ҳам оҳанкорӣ ва аз пасаш панҷара оҳанин дошт. дар хона дар қариби 6 шифт сурохӣ буд. он ҳам аз дарун ва ҳам аз берун бо панҷараи оҳанин гирифта шуда онро чунон сохта буданд ки берун наменамуд. дар хона ба ғайр аз вай касе дигар набуд ва аз хонаҳои ҳамсоя ҳам овозе намебаромад. маълум мешуд ки ин вагон танҳо барои вай аст. ба як худи вай 8 нафар сарбоз мушоиаткунанда ва як чунин вагони нави оҳанкорӣ. агар ба чунин як вагон бо ҳамин эътибор то худи ба расӣ то ба ҷо и ба дарға рафта расад, вале хеле кори калон мешавад. аммо ки медонад баъд чиҳо мешавад? аз роҳрав овози посбонҳо ва назоратчиҳо шунда мешуд ки механдиданд, хурсандӣ мекарданд. аз берун ҳар замон гулдурос зада гузашта рафтани парвозҳо ва поездҳо шунида мешуданд. лекин он вагон дар як ҷо қарор буд. бо интизори роҳгаштани вагон фаҳмидани он ки ба кадом су меравад хобам намебурд. пас аз нисфи шаб борон сел зад, ё ки ба боми тунукагии вагон борон андак бошам гургури зиёд зада бо ӯ ҳамин тавр вонамуд кард. ба ҳар ҳол маълум буд ки борон мезанад. қариб 1 соат борид. баъд оҳиста оҳиста хомӯшӣ барқарор гашт. дигар парвозҳо ҳам бисёр дигар хуштак намекашиданд ва ба ин су он су намегаштанд. он вақтҳо Когон стансия бисёр калон набуд, хоҳроҳои бисёр надошт. бисёртар поездҳо рост омада рост гузашта мерафтанд. бинобар он пас аз ними шаб дар стансия хеле хомӯшӣ барқарор шуд. ҳайдарқул ҳам аз интизори монданаш шуда пинак рафт ва андаке чашмашро гармӣ бурд ки якбора тақар шуда рафт. чашм шуда бинад дар назди вай як марди риштдори сиёҳпӯшро дароварда дарро баста рафтанд. он мард палтои дар борон таршудаашро аз тан кашиду як су гузошт ва сар бардоштани ҳайдарқулро дида наздиктар омуд, саломи мусулмонӣ дод. ҳайдарқул диққат кард, дид ки вай тоҷик набуд, марди рус буд. ба ин риши зад чашмони кабуд ва ранги пӯсти сафеди вай гоҳӣ медоданд. марди хушрӯй ва ҷавон буд. ришу мӯйлабаш дар росту тартиб расида бошад ҳам ба ҳуснаш халал намерасонидоданд. ин ҳамаро вай дар равшании чароғе ки ба сурохи болои дар сӯхт медид. ман Григорий Иванович Соколов ҳастам, гуфт вай бо зубони туркӣ ба ӯ даст дроз карда. аз Боку этап шуда менам ба куҷо рафтистоям? ба Сибир албатта. 3 рӯз боз дар ҳабсхона ин ҷо будам, имшаб боз ба роҳ мебароям. худ шумо кӣ мешавад? ҳайдарқул номи худ ва касбу корашро гуфт. вай дарҳол аз ӯ пурсид, шумо Смирновро, Николай Смирновро мешинохтегид? дӯсти ҷонӣ ман мешавад. гуфт дар бораи ӯ ва рафиқони дигар баён карда. моҷарои худаш ва чорагинои рафиқонашро гуфт. Григорий Иванович собитиро шунда зиёда хурсанд шуд. шумо аз они худӣ будед? гуфт вай ниҳоят. ман ҳам коргари депо мешавам. мо дар рӯзҳои революсия дар Боку колпартоӣ кардем, байрақ бардошта намоиш кардем, яроқ ба даст гирифтем, оннаи буржуйҳоро нишон додем. лекин дар вақти варақаи революсионӣ паҳн карданам ман ноэҳтиётӣ карда ба дасти душман афтодам. боз гуноҳҳои дигарро илова карда суд кардану ба Сибир ба дарға карданд. ҳоло қариб 1 моҳ мешавад ки дар роҳ ҳастам. хай Смирнов чӣ тавр? корҳояш чӣ? баъд негуфт ҳайдарқул. Смирнов бар ин дӯстони ман ҳаракат карданду политсия маро ба дасти миршаби амир дода натавонист. лекин суди одили оқпошо ҳам аз миршаб кам фарқ мекардааст. фарқ надорад, гуфт Григорий Иванович. якташ аз дигараш бадтар аст.
همه دشمن و بدخواهی خلق بیچاره خیلی خفه نشو این گیردار دیر دوام میکنه من و تو باز با زندگی برمیگردیم لیکن جلوی تو آدمی ساده دلصاف مینمایی این بد نیست اما کمتر هوشیار و شیطان بودن هم شرط است به هر حال لقیدن نگیر به دهان پشته پشه نمیدارد میگن حیدرقل اول کمتر حیران شد برای گریگوری ایوانویچ نگاه کرده شد بعد تبسم کرده گفت کاپیتان راست من ساده من گل نادان بودم که به همین رسوا رفتم نه گپ در آن نیو گفت سکالوف لیکن عموما هوشیار بودن در کار است ای افسوس اگر من اندک هوشیاری از دست نمیدادم حالا بر رفقان خود کارنامه نشان داده میگشتم خیلی خفه نشو زنده باشیم که خطاها رو اصلاح میکنیم سکالوف پا دراز کرد نشست و از کیسه کمزورش تماکو خلطه رو برده به کاغذ کاغذیت یک تا پاپیروس ساخت و خلطه رو با حیدرقل دراز کرد حیدرقل با سرجمانی فهمید که پاپیروس نمیکشد و خاموش شد سکالوف چند دقیقه پاپیروس کشید خاموش نشست و بعد از جا برخاست سه قدم این طرف سه قدم اون طرف پیش خونچه راه کشید و باز نشست و گفت جورا تو اشوله خونده میتونی حیدرقل باز حیران شد برای نگاه کرد و بعد نیم اشوله خونده شدگی سکالوف کنایه در حیدرقل رو نفهمید گفت کی خوندی کی ها گفت تبسم کرد و علاوه نمود خودتون چی من گفت سکالوف من میتونم لیکن اشوله روسی انا مثلا و زیلاب آهسته قرنگاسان با اشوله خونی سر کرد سرود و سرودی عشقی بود درباره دل سختی یارش درباره انتظاری و شوق و محبت بود سکالوف بی‌بالانه با حس چقدر سرود میخواند و با حیدرقل چون نمود که وی عاشق است شاید در وطنش محبوبش در راه انتظار است شما زنود فرزند دارید پرسید حیدرقل پس از آنکه سکالوف خاموش ماند دارم گفت یک زن و یک پسرچه دارم نام زنم ناتاشا در کانی نفتی باکو کار میکند پسرچه‌ام نیکلای 2 ساله و مادری من میایستد بسیار شوخ یک دم قرار نمیگیرد کارش خنده بازی اگر پدرت کیست گویی تو پس درهم میگوید که پدری من اشوله چی چون که بابای کار بار من بازی اشوله خونی بود حاضر نمیدونم که وای به من چیکار میکند سکالوف خاموش بود حیدرقل هم گام نزد به یاد وی سفسنی نامرادش و زن جفادیده‌اش رسید یه دریغ میگفت وای به خود در این دنیای پرمشقت زندگی کرده الله حق خوشبختی دخترم رو دیده نتونستم به هر حال خوب میشد که از یک ظالم نقارم رو گفتم اما این بیچاره روست این سکالوف چی این از کی باید نقار گیرد ما برای همانها برای آسودگی مادران برای خوشبختی مادران میجنگیم گفت سربردوست سکالوف اما نشد من به دست رفتم خیلی دیگران هستند یار دوستان میجنگند پایان شب سیاه سفید است گفت حیدرقل یک نام کرده به زبان ترکی من باز بر روز روشنایی میبریم نصیب باشد ها البته گفت سکالوف ما باز میجنگیم به مراد ما میرسیم بعد من به بخارا به تو مهمان میشم یک تا پلوی بخارایی پخته میدی نصیب میگویند که پلوی بخارایی خیلی بامزه میشود خیلی بامزه گفت حیدرقل من خودم پلو پرست هستم بسیار نقص پلوی تو رو میخوریم بعد به باکو میریم ناتاشا من به تو پلوی باکوگی پخته میدهد ماهی بریان جوفن میکند تو سیلیوتکا نخورده کسی سیلیوتکا چیست سیلیوتکا نمیدونی مگر سیلیوتکا برای خوراکی بامزه در دنیا نیست خصوصا آن را ناتاشا تیار کرده باشد اوه آبی دهان کس میرود سیلیوتکا از چی میشود سیلیوتکا ماهی است نام یک نوع ماهی لیکن آن را تیار کرده توانستن شرط انا بعد سکالوف تبسم کرد و گفت لیکن درباره خوراک‌های بامزه گفتیم اشتها به حرکت اومد نام میخوری سکالوف از خلطه‌اش نام برده یک پارچه به حیدرقل داد یک پارچه خودش خورد ولی جلو گفت اگر من با تو در یک جا باشم خفه نمیمونی تو که تو خط سواد داری نه اندک خط سوادی تاجیکی دارم نباشد پیش از همه ما و تو الفبا مشق کرده خط سوادت رو میبریم بعد زبان روسی رو میآموزیم بعد کار پیش رفتن میگرد کاشکی گفته خصوصا شد حیدرقل سکالوف پالتوی خود رو به زیر سرش لنده کرد و اون برای پرده دراز کشید حاضر بیا کمتر خواب کنیم دو شب این طرف من خوابی درست نکردگیم نیم پاییز راه گردد بعد میخوابیدیم بهتر میشد پاییز کی رفتنش معلوم نیست پس برای چی ما رو شبانه آورده به واگن آوردن نظر به شوندی من گفت آوازش رو پس کرد سکالوف پریستیفی و کوگان با واهمه افتاد به گمانم از کارگرهای دپو میترسد که مبادا هجوم کرده تو را یا مرا خلاص نکنند بنابراین ما با پاسبان‌های زیاد شبانه ما رو به درون قفس آهنی آوردن که هیچ کس خبردار نشود بیا خواب کن وقت شاید خودشون بیدار میکنن پس از این حیدرقل هم لنده شد و به کنج دراز خود را به خواب زد و دیر نگذشته از اونا بیخبر شد چند ساعت خوابید معلوم نیست بیدار شد که پاییز راه گشته است و سکالوف از خواب برخاسته زانویش را در آغوش کرده نشسته است بیدار شده پرسید وی بیا ناشتا کنیم به ما نان چای دادن واگنمون راه گشته است به کجا میریم ولی گفت وی به سوال حیدرقل رفتی سوالیم گویا به طرف تاشکند پس آنها نان و چای خوردند باز به صحبت نشستند پاییز گاه ایستاده گاه راه میگشت گاه آنها میدانستند که به کجا رسند و به کجا میروند خلاصه اینکه روز به آخر دستو شب شد این راه از روی روشنایی
суроғи назди сақф донистанд ва шаб ҳам ба охир расиду рӯз шуд. Ниҳоят поезд ба кадом як стансияи калоне расиду истод ва пас гӯё вагони онҳо аз қатор ҷудо карда ба ҷои махсуси бурдану даро кушода онҳоро бароварданд. дар берун ҳаво фарҳангез, равшан ва офтоб нур мепошид. Ҳайдарқул ки дар умри худ аз Бухоро, Қарокул ва Чаҳорҷӯй он тараф надида буд, намедонист ки ин ҷои расидагии онҳо куҷост. Ба атрофу ҷавониб назар карда баъд ба Соколов гуфт ки ба Самарқанд оварда. Сардори посбонон фарёд кард ба хомӯшӣ амр карду дар байни 8 нафар солдат ба сӯи шаҳр равон шуданд. боду ҳаво табиати Самарқанд ба вай хеле форид. Пас аз стансия боғот ва ангурдорҳо қатор шуданд. роҳи калони сангфас калон карда шуда буд. Дар он ҷо аробаҳо, фойтунҳои бисёре рафтуомад мекарданд. Намуда меистод ки дар Самарқанд урусҳо бисёранд. Солдатҳо, офитсерҳо, мансабдорҳо медидед ки ба онҳо нигоҳ накарда гузашта мерафтанд. баъзан деҳқонҳои харакӣ вохӯрда мемонданд. онҳо ба бандиҳо бо чашмони тараҳҳум нигоҳ мекарданд. баҳор сар шуда истода буд. дарахтҳо мухча кушода гул карда замин сабзу саҳро дилкушо гашта буд. аммо ба Ҳайдарқул ва ба ҳамроҳи ӯ баҳор набуд, гул набуд, сабза набуд. дар атрофи онҳо солдат буд, шамшери бараҳна буд, тапонча ва доғу ҷазаба буд. хеле роҳ гаштанд. дар як чойхонаи сари роҳ солдатҳо дам гирифтанд, чой хӯрданд ва онҳоро ки дастонашон ба пушт бастагӣ буд ба кунҷи девор шонда бо навбат ба сари онҳо ду нафар посбонӣ карданд. пас боз ба роҳ даромаданд. ниҳоят қариби шоми аср ба ҳабсхонаи калони Самарқанд расиданд ва хушбахтона ҳар дуи онҳо ба як ҳуҷра дар ардони осуда гузаштанд. дар ҳабсхонаи Самарқанд Ҳайдарқул ҳамроҳи Соколов қариб 4 моҳ хоб кард ва он ҷо барои вай як мактаби калоне шуд. аввало Соколов ба вай алифбои русиро омӯхт. коғози чой, қуттии папирос, девори хона, фарш ҳама барои навиштан, машқ кардан ба кор мерафт. як ду пора ангиш, санги нуктес, пораи оки девор ҷои қаламро мегирифтанд. баъдтар аз надоратчии пир ки ба онҳо андак меҳрубон буд, талабида як қалами майда ҳам ба даст овард. оҳиста оҳиста вай номи худаш, номи Соколов ва боз калимаи ҷумлаҳои дигарро ба русӣ навишта метавонистагӣ шуд. хатҳои рӯи қуттии гӯгет ва қуттиҳои папиросро мехонд. бори Соколов як газети русиям ба даст овард ки номаш ведомости Туркистон буд. дар вақтҳои охир вай аз он газета андак хонда метавонистагӣ ҳам шуд. муваффақияти вай Соколовро хурсанд мекард. Соколов одами аҷиб буд. хафагӣ, ғамгинӣ ва маълул нишастанро намедонист. ҳамеша ба худ як кор, як машғулият меёфт. ҳеҷ набошад ашъола мехонд, ба Ҳайдарқул ҳикояҳо мегуфт ё ки ҳикояҳоро мешунид. боре аз нон ширес сохт ва як пайпоқи конаашро ресмон бароварда тоб дод. баъд аз як чанд қуттии гӯгет чунон як бодбезики хитоӣ сохт ки агар бинед ҳайрон мешудед ва бовар намекардед ки онро аз қуттии гӯгет сохтанд. вай гоҳ ба Ҳайдарқул дарси ҳаёт ҳам меомӯхт. вақто ки об ба манаҳ мерасад, ҳар кас ҳам ба чино сар мекунад, мегуфт вай. халқи деҳқон ва меҳнаткаши шумо ҳам ҷабру зулм ки аз ҳад гузашт тоқат карда наметавонанд. албатта сар мебардоранд, шӯриш мекунанд, лекин шӯриши онҳо ба ягон мақсад бурда намерасонад. ба онҳо сардорӣ кардан лозим. шӯриши онҳо ба роҳи дуруст даровардан ва ба як мақсади муайян барои озодӣ равона кардан лозим. ана ҳаракат ва кӯшиши Смирнов, Морозов ва дигарон ки аз байни коргарон баромаданд ҳамин аст. гирем шӯриш бардоштани худи туро. ҷабри зулми бой аз ҷонат гузашту сар бардошта. ниҳоят як худат як бойро кушти. хуб аз ин чӣ мурод ҳосил шуд? албатта дили ту хунук шуд, қасос гирифти, душманро ба ҷазо расондӣ. ин кори шахсии ту. лекин ҷамъият, халқ, мамлакат аз ин чӣ фоида кард? ҳеҷ. хайр, худи ту ҳам чӣ фоида бурдӣ? баъдтар туро ба ин зери дасти Смирнов ва Умарҷон як дӯст ва рафиқи ёррасони хубе будӣ гирифтанду ҳабс карданду фиристоданд. худи туро ҳам ҳабс карда фиристоданд ку? гуфт Ҳайдарқул. ҳа, гуфт Смирнов. гирифта шудани ман ҳақиқатан ахмақона шуда бошад ҳам, лекин дигар хел аст. ман касеро куштанӣ нашудам. ман ҷамъиятро ба по хезонда, чашми мардумро кушода, умуман бехуб бунёди зулмро решакан карда шудам. лекин ба даст афтидан лозим набуд. майлаш ман дар Сибир ҳам ором мунтазири мурдан шуда намешинам, балки ба худи Оқпошо гӯр мекувам. дар суҳбати он марди доно ва боақл Ҳайдарқул оҳиста оҳиста одами дигар шуд. маъюсӣ ба дунё бадбинона нигоҳ кардан, ноумедӣ аз вай дур гашта ба дилаш насими ҳаёт вазид ва боварӣ ҳосил кард ки кас тақдири худро ба сайю кӯшиш тағйир дода метавонад. ҳама гап дар ақлу дониш ва шууруб аст. дар дунё ҳақиқат нест мегӯяд. нодуруст, мегуфт вай. ҳақиқат ҳаст, аммо барои кӣ будану барои кӣ ҳасту барои кӣ нест? ҳозир ҳар коре ки Оқпошо кунад барои фабрикант ҳақ асту ҳақиқат, аммо барои коргарҳо ҷабру зулм аст. вақте ки коргарон корпартоӣ мекунанд, шӯриш мебардоранд, барои онҳо ҳақ аст, лекин инро фабрикант ноҳақӣ, ҷаҳолат ва ғайриқонунӣ медонад. ана дидӣ, ҳақиқатро ҳам ҳар хел фаҳмидан мумкин.
ҳақиқати коргарӣ ҳасту ҳақиқати фабрикантӣ ҳаст. модоме ки ду хел ҳақиқат ҳаст, дунё осуда намешавад ва ҳақиқатҳо ба ҳамдигар зид мебаранд, ҳамдигарро буғӣ мекунанд ва дар пайи нест кардани якдигар мешаванд. албатта дар охир ҳақиқати мо ҳақиқати коргарӣ зор мебарад, чунки мо аксарият ҳастем, мо дунёро барпо мекунем, мо соҳибони ҳақиқии дунё ҳастем. давраи дар ҳабсхонаи Самарқанд зиндагӣ кардани вай давраи бозгашт ба зиндагӣ, давраи чашмкушоӣ буд. вай то ба охири умраш ба Григорий Иванович Соколов миннатдор аст. ҳоло намедонад ки вай чӣ шуд, ӯро ба куҷо фурстанд, лекин боварӣ дорад ки он хел одамҳо намемуранд, онҳо албатта ба мақсадшон мерасанд. пас аз 4 моҳ як шаб дари ҳуҷраи онҳо кушоданду номи Ҳайдарқулро гуфта ҷиғ заданд ва фаҳмиданд ки патти сатиҳояшро ғундошта барад. Ҳайдарқул Соколов гардан ба гардан гуфта видо карданд. Соколов ба ӯ рӯҳ бахшӣ гуфт ки албатта дар озодӣ бо ҳам ва мехӯрем. ӯро берун барои ҳавлии ҳабсхона барандон бо як гурӯҳ калони бандиҳо ҳамроҳ карда ба роҳ ҳай карданд ва ба сӯи стансия бурданд. дигар Ҳайдарқул аз ин шаҳр ба ин шаҳр, аз ин деҳа ба ин деҳа гоҳо 3 моҳ, гоҳо 2 моҳ истода бо дасту по ишкелу завлона дар либоси бандиён қариб 1 сол ба ҷои асосӣ ба округи Нерчинский ба ҳабсхонаи Акатуй рафта расид. ин ҷо аз кӯли Байкал ҳам он тарафтар як сарзамини санглоф ва кӯҳистонӣ буда, тобистонаш кӯтоҳ ва зимистони сахту қатолаш дароз, зиндагонаш пур аз азобу мушаққат ва ҷой ба далқа меҳнату шоққа аст. ба вай рафиқонаш гуфта доданд ки ба ин сарзамин инқилобчиҳои рус ва халқҳои дигар ба дарға шуда ва бисёри онҳо дар зери қину азоб ва меҳнати сахт ҷон доданд. подшоҳони Россия ҳамеша касоне ки бар зидди онҳо сар бардоштанд дошта ба ҳамин сарзамин мефиристоданд. ҳар қадами хоки ин сарзамин аз хуни бегуноҳо, аз хуни беҳтарин фарзандони миллат мамлакат обёрӣ шудааст. вақте ки онҳо омада расиданд, дар ин ҷо ҳанӯз зимистон буд. ҳама ҷо барфу ях, замин мурда, осмон тира ва офтоб ҳамеша аз чашм пинҳон буд. аввал якчанд рӯз онҳо дар ҳабсхона дошта тафтиш карданд, баъд онҳоро шинос шуданд, баъд онҳоро ба кор бароданд. аз пагоҳ то бегоҳ аску санг мекарданд, онро майда мекарданд, ба роҳ паҳн мекарданд. дар вақти кор аз дасту гардани онҳо занҷирро мегирифтанд ва фақат пой дар занҷир кор мекарданд. аз кор баргашта дар хонаҳои калон калони оғилмонанд ки онҳоро барак мегуфтанд, бо нара ба ду тақсим шуда буданд, мехӯбиданд. хӯрокшон ҳақиқатан ҳам қути лоямуд буд. барои аз гуруснигӣ намуданашон атолаи пиёбе медоҳанд ки онро бо номи ҷавӣ мехӯрданд ва хуб мехӯбиданд. агар пеш аз ин Соколов бариҳо ба вай дарси зиндагӣ меомӯхта, рӯҳи ӯро тағйир намедоданд, агар дар дили вай кина ва адовати чуқуре ба ҳамаи золимон ва хунхӯрон пайдо намешуд, вай аз баҳри он тафт зиндагӣ дар ҳамон рӯзҳои аввал боз мегузошт ва худро аз кор ба ҷариб ҳафта якбора аз азоб халос мешуд. пас аз 3 моҳи зиндагии пуразоб ва меҳнати сахт ба дарғаи ӯро хунук заду бемор шуда афтод. ҳарораташ ба ҳадде баланд шуд ки аз худ рафт ҳаҷом мегуфт ва гиряҳо мекард. дар бараки онҳо Израил Абрамович ном муисфеда буд, ки ӯро ба кор набароварда посбон ва хизматгори хона таъин карда монда буданд. маълум шуд ки вай яке аз духтурҳои машҳури Петроград буда, бино бар широкаташ ба корҳои зидди давлатӣ 3 сол пеш аз ин ба дарға шуда омада будааст. Израил Абрамович азбаски Ҳайдарқул ба корҳои вай ёрӣ мерасонд ва хизматашро мекард, ба вай меҳр монда дӯст шуда буд. дар вақти бемориш вай хеле кор дод, ӯро аз дасти марг халос карда гирифт. ҳанӯз дар хотир дорад ки табаш баланд шуд, ба назар ким чиҳо намуда ба ҷари бетаг афтодагӣ бар ин шуд. якбора дод зада гуфт ки бемадорона даст дароз карда чизро доштанӣ мешуд. дар ҳамин дам ногоҳ ба дилаш насими сарде вазид. сараш қадри осуд, даҳшату фалокат аз пеши назараш дур шуд. чашм кушода бинад Израил Абрамович дар назди ӯ нишаста ба пешониаш латиро ба об тар карда мондааст ва аз чашмонаш ашк мешорад. кушода шуд ин чашми ӯ зуд табассум карда гуфт: ана худоро шукр, чашм кардӣ, ҳозир ман аз дастат укол мекунам. вай қутии асбобҳояшро гирифта ба бозуи рости Ҳайдарқул дорусӯзан кард. баъд кимчихел доруҳоро хӯронд. ҳаминро бояд гуфт ки ин ҳама дору асбобҳоро ва қариб бо баҳои ҷон аз Петербург талабида оронда буд ва фақат барои худаш ва наздиконаш кор мефаҳмад. дар бандихона ки ба ғайр аз худи бандиҳо дигар касе ғами онҳо намехӯрд. ниҳояти агар касе касал шуд ба кор намебаромад ва агар муранд, мурдаашонро бардор ба ягон чуқурия гӯл мекунад. Ҳайдарқул қариб 1 моҳ бемор хобид. ҳамин Израил Абрамович боз як нафари дигар муаллим аз шаҳри Оренбург ки миллаташ татор будааст, номаш Зиннатулло Обидӣ буд, ба ӯ нигоҳубинӣ мекарданд. Зиннатулло Обидӣ забони тоҷикиро нағз медонист. худаш адиб, шеърдон ва хуштаб буд. Ҳайдарқул ба вай дар ҳабсхонаи Оренбург якҷоя буд. ӯро барои ба корпартои коргарони заводи ғишт роҳбарӣ карда дар байни мардум адабиёти инқилобӣ паҳн кардааш ҳабс карда буданд ва азбаски дар вақти намоиши коргарон ва задухӯр дар байни коргарон ва политикҳо як нафар
аз жандармҳо кушта шуда будааст. Ин гуноҳро ҳам ба сари ӯ партофтанд. бо 8 сол эъдом ҳукм карданд. Зиннатулло Обидӣ ҳам мисли Григорий Иванович одами ба ғайрат, серҳаракат ва чаққон буд. ҳеҷ гоҳ пешонаашро чин намекард ва ба ҳар кас бо табассум ва меҳрубонӣ нигоҳ карда сухан мекард. дар ҳабсхона дар роҳ ҳам дар акатӯй рӯзе набуд ки вай хӯрокашро танҳо хӯрад ё ки ба кори касе ва дарди касе мадад накунад. кайфияти зиндагонии инсон дар ҳамон аст ки вай ба дигароне мадад кунад, аз зери бағали афтоде бигирад, пасмондаеро ба роҳ андозад, мегуфт вай. ҳайдарқул аз ҳамин муаллими донишманди татор фаҳмида донист ки хоҷа ҳофиз, саъдии шерозӣ, умари хайём ва фирдавсӣ ва ин шоирҳо ба ҳамаи ҷаҳон машҳур буданд. вай шеърҳои рӯдакиро мехонд ва ба ҳайдарқул шарҳ медод. ин шеърҳои шоирони татор Абдулло Туқай, Маҷид Ғафуриро бо забони худашон ба ӯ хонда медод ва ҳайдарқулро ки туркиё каме беш медонист, ҳис мекард ки шеърҳои вай мехондагӣ чӣ тавр пурҷӯшу хуруҷ ва аз дилу ҷон гуфта шуданд. ҳамин тавр бо меҳрубонии як духтури яҳуд ва як муаллими татор ба мадади дигар бандиҳои рус ки бисёри онҳо одамони аҷоиб, меҳрубон ва хислатҳои нек буданд, намурда аз беморӣ офият ва боз ба кор баромад. пас аз 1 сол ки дар он ҷо муромурӣ ва касалӣ хеле зиёд шуд, ҳатто назоратчиҳо ва оилаҳои онҳо низ ба касалӣ гирифтор шудан гуфтанд. ҳукумат як бемористони хурдӣ ташкил доду ҳамон Израил Абрамовичро ба кори духтурии худаш ба он ҷо гуфтанд. ин пири некисол ки ба ҳайдарқул хеле одат карда монда буд, ба сардорон ариза дода илтимос кард ки ӯро ба бемористон ба вазифаи санитарӣ қабул карда гирифт ва пас аз он зиндагӣ як қадар тоқатпазир гардид. соли 1914 шуниданд ки ҷанг сар шудааст. духтури кӯҳансол аз ин ҳодиса хеле ғамгин шуд. баъд маълум шуд ки ягона писаро ба аскарӣ гирифта ба ҷанг фирстоданд. вай ҳамеша аз Петербург мунтазири мактуб буд. ҳар вақт ки аз писараш ё аз келинаш хат меомад, мерасид гӯё ҷон мегирифт. дар нимаҳои соли 14 хат омад ки писараш дар ҷанг нобуд шудааст. инро фаҳмида муисфед ҳам пас аз 10 моҳ рӯз андак бемор шуд, ҷон дод. бандиҳо ӯро ба иззату икроми тамом гӯр карданд. пас аз 6 моҳи дигар ба ҳайдарқул ҳам иҷозати рафтан шуд ва қанат барадгиён ба ин сӯ давид. дар хонаи Умарҷон пас аз шунидани саргузашти ҳайдарқул: ба рафтани шумо 10 сол шуда, гуфтам он, аммо шумо ҳама дам бо мо будед, амак дар ҳама кор ба дарду ғамон шарик будед. мактубҳои шумо ҳар кадом ба шумо ҳар кадомаш ба мо як ҷаҳон дарду сабақ медоданд. ҳоло духтур шуд омадам гӯед, гуфт Смирнов. бисёр нахуд, ба касалхонаи Когон ба кор мемонем. аммо нагуфтед ки дар он ҷоҳо ташкилоти мо ташкилоти партия чӣ буд? муносибати шумо ба он ташкилот? ман коммунист, гуфт Ҳайдарқул бо табассум барои Смирнов назар карда. вай ҳам дигар чизе нагуфта аз ҷо бархоста Ҳайдарқулро сахт ба оғӯш кард, гирифту бусид. дар олами мусулмонӣ, гуфт аз ҷо бархоста, ба диққати ҳамаро ба худ ҷалб карда Акамахсум: ҳар кас ки ба Макка рафта ҳаҷ карда биёяд, ҳама ӯро ҳоҷӣ гуфта зиёрат мекунанд. аммо дар олами иҷтимоии мо ҳоҷи муқаддас ҳамон аст ки сахтӣ ва азоб ва уқубатро аз сар гузаронда, вале ба ҳеҷ ҳол таслим нашуда аз аввала зӯртар, пухтатар ва болшевик шуда омада бошад. бинобар ин агар шуморо ман зиёрат кунам, баъд кардагӣ намешавам. то ин дам Ҳайдарқул хабардор шаваду нагузорад Акамахсум ҳар дасташро ба китфи расонд бо чашмонаш шуморид ва мехост ки дасти ӯро бусад. Ҳайдарқул давида аз ҷо бархост, Акамахсумро дар оғӯш гирифта бусид. шӯхӣ накунед Акамахсум, гуфт вай хандида, ман шуморо пирам гуфтагӣ ва хоки пои шуморо ман ба чашмонам молам бад накардагӣ мешавам. худ ҳикояти маро шунидед, аммо аз худтон гап зад. кани ба қазон рафтед, кай омадед? Акамахсум: ман ба қазон рафта ҳоҷии иҷтимоӣ шуда омадам, гуфт Умарҷон. бале бале, гуфт ханда Акамахсум. қазон ба ман хеле сабақ омӯхт, чашмамро кушод ва мехостам то охири умрам дар ҳамон ҷоҳо кор карда гардам. яке аз дӯстони Бухорои хат гирифта, маро сарзаниш карда ба Бухоро баргаштанамро талабиданд. баъд фаҳмидам ки Қушбегӣ ошнои мо нест шуда Миршаби Ғулиддин ҳарчи захира шудааст. пас ба худ гуфтам ки ҳозир ҷои ман Қазоне Бухорост, дар Бухоро кор кардан лозим аст. ана ба ҳамин ният як 5 сол пеш аз ин омада будам. ҳоло дар сояи ҷаноби олӣ Мирсаид Амир Олим Баҳодурсултон зиндагӣ карда гаштем. дар Бухоро ҷамъияти ёшбухороиҳо аст. мо ҳам дар он ҷо як пой шарик. лекин ин ёшбухороиҳо мо бисёр ҳам суст метарсанд ки ягон кори ҷиддӣ дурустар қадам намемонанд. ман ба маслиҳати баъзеҳо гуфтам ки омода аз ин ҷо аз болшевикҳои Когон, аз рабочиҳо роҳу равиши корро бурданро омӯзем. ба ин ҳам розӣ нест. шиорашон ҳамин ки ҳам лаъл ба даст ояду ҳам ёр наранҷад. ин намешавад, гуфт Ҳайдарқул. ман ёшбухороиҳоро намедонам, лекин дар Бухоро ба роҳу равиши болшевикҳо медаромдигоҳ ҳастанд. ана дар байни онҳо кор бурдан ва онҳо як кардан лозим аст.
ها بله گفت سمینوف برای همین هم ما آدم گفته گشته بودیم خدا رو شکر که آدم شد کی وای پرسید حیدرقول دوستان برابر گفتن که اکا حیدرقول یکی از روزهای عید نوبهار عید جوانی طبیعت عید نوروز بود در روز این روزها عادتا زود باران شده استاد هم کوچه ها لای و هوا نمناک نمیشود پس از این باران های بهاری که در اینجا در ما آن رو باران نیسان یا که آب رحمان میگویند طبیعت باز هم خرمتر و زیباتر میگردد از پس ابرهای درگذر آسمان نیلگون چنان زیبا گردد مینماید که کس گمان میکند همین باران همه چنگ و غبار را از آن شسته بود تر و تازه کرده ماند آن روز رنگ آبی حوض میردوستیم به آسمان نیلگون جنگ میزد زیرا هر یک روز پیش از این به حوض آب سر داده آن را لب به لب کرده بودند و حالا همه لای و غبارهای آن تک نشسته زلال شده مانده بود و راستی هم در این روز آفتابی در کنار این حوض پرآب نشسته در هوا پرواز کرده گشتن فراشترک ها در آب بازی کرده گشتن ماهیچه ها و اکنون شکفته ساده مغچه های شاخه های درختان کنار حوض را تماشا کردن برای باشندگان بخارا لذتی داشت اصلا اون روز بروقتر به همین خراره هایش آب کشانده شده مشکش را چپه کرده به میخ ستون کنار حوض آویخت و خودش از چایخانه یک چایnik چای دم کرده آورده و بالای صوفچی کنار حوض نشست و چای نوشتی ساده به خیال و اندیشه فرو رفت مشکوب های دیگر بعضی آب میگفتند بعضی آب میکشاندند بعضی به کجا رفته بودند و سری حوض به بالای صوفه وای تنها بود همین اندیشه خیالی وای بود درباره فرزند بود در مدت این 10 ساله خانه جای کردن وای با فیروزه آنها دوبار فرزند دیدند و هر دویش هم یک سالش را قضا کرد همین فرزند داغ فرزند فیروزه عزیز او را محزون و اندوهگان کرده است همیشه آه میکشید و گاه نام فرزندان گم کردهش را به زبان آورده افت و اندام آنها نگاه آنها و تبسم آنها به یادش آورده میگریست عصا هر چقدر پند و نصیحت کند هم فایده نداشت فیروزه به جای آش و نان غم میخورد مثل شمع آب شده ایستاده است روزها آخر رنگش پریده چشمانش مایوس شدند این علامتی بد است مبادا فیروزه به کسیله گرفتار شد و پس وای عصا چیکار میکند آخر در دنیا هستی و نیستی وای همین فیروزه است در نتیجه عذاب کلفت و محنت زیاد از درگاه غنی جان بود بچه و وای فقط همین فیروزه رسید فیروزه به از الماس فیروزه به از یاقوت و زبرجد وای هم از خدا هم از بای هم از زمانه چیزی دیگر نمیطلبید همین فیروزه یگانه آرزو و آمالی وای بود نهایت پس از ناکامی ها و زدخوردهای بسیاری به آرزویش رسید اما اکنون باز این غم برآمده ماند فرزند عصا جان من عصا جان من عصا گویان غزل خواندم نه کسی عصا را عاشق و اندیشه باز داشت و باوش شد عصا چای در پیاله سد شده ماندهاش را یک رو تشته بر سوی آغاز نگاه کرد دید که از طرف کوچه تقایچه میاد و اشالکان عصا جان من عصا میگه عصا دوازم کرد دو بندستنی وی منتظر نشده به پیاله چای گرم ریخت وی تقایچه را نغز میشناخت این جوان 15-16 ساله بود که بسیاری بچه های اطراف رو جهنم خواهرزاده افته خطاب میکرد حتی بچه های از خودش کلان رو هم جهنم میگفت و بنابراین مردم به وی تقایچه لقب داده بودند خودش بچه شوخ شوم و بطال باشد هم خوشفعل خندان و به گپ استا بود خدمتگار و کارکن بود در حوله زردوزهای مشهور کوزه میردوستیم شاگردی میکرد و میگفتند که هنر زردوزی را بسیار خوب آموخته حتی به گلبری و مشکل ترین کار زردوزی به حساب میرفت سر کرده است اینک همون تقایچه لوربانه قدم مانده به سر حوض است و در حال به عصا چشمش افتاد و دوید به نزد وی رفت و گفت ای بی انکو عصای پیر به جای پیر خیلی نباشد شما دویده کرده از جایتان خیزید و مشکچتان را از آب پر کرده به حولی اینا کمکم برده خالی کنید است تا آمدن شما من چایتان را نوشته چایی که پیالتان را نگهبانی کرده میستم عصا پیاله چای را به تقایچه دراز کرد و گفت اینجا برآمده شنیدی یک چای نوشته ایستاده اول 4 تا گپ دید بعد هرچی گوید به جان تقایچه دویده به بالای سفره برآمد و روی عصا نشسته پیاله را از دست وی گرفت و گفت او میگفت که هرچی کنی به خود کنی خواه بد میکنی خواه نغز میکنی اگر حاضر به حواله جناب بقاجان ایناق آب گرفته برید قدرتی خدا را تماشا میکنید من به شما گفتم آن طرف اختیار به خودتان میگویید که از کنیچی یک پوف براستی شوخ کرده پرسید اسا قدرت خدا میگوید این قدرت خدا چی باشد تقایچه برای عصا نگاه کرد و خنده فرستاد ها خودتون نادانی به نزنید بچه ساده گفت در دنیا از بیخبرهای یک شما مانده دو از کلته های یک من بیخبر باشم بودگیم ده گفته باز به شوخی دام کرد است لیکن شما کلتنی شما اساس خودتان سازواری کیسه بغلی اندک سرتان خوش گفته وایچه کفتتان گوید جانم کفتتان
میبخشید گفت ضبط کرده است و کتفتان анда халал медиҳад набошад кайҳо домоди қӯшбегӣ мешавед ин монеди душманатон домоди қӯшбегӣ шавад гуфта очо ҳамин тавр кайф карда гаштем 100 тилло мегӯянд ку дарахт чилгазӣ бошад ҳам баргашт ба зераш меафтад мо қосиб занамон ҳам духтари косиб мешавад мақсадтонро фаҳмидам гуфт асоба табассум домоди ҳалвогар шуда оби наботи кармулло хӯрдан мехоҳед истед ки калмулло бисёр калкал накунед одамҳо айб мекунанд гуфт бо ду маъно тавойча хайр охир барои чӣ шумо аз кал гуфтан хафа мешавед пурсид асоб ба шӯхӣ карда набошад як чиз гӯям гуфт тавойча ба атроф нигоҳ карду ба суханаш давом кард дар ин ҷо ҳеҷ кас нест шумо аз они худӣ мана одамҳо кали аҳмад мегӯянд лекин ин лақаби доданашон нодуруст мана шоҳкал гӯянд дуруст мешавад чунки агар ман калапӯш дошта бошам ҳеҷ кас мана кал намегӯяд баъди ин шоҳкали ҳам як ҳикоят дорад хуш чиҳоят будааст вай мо ҳам фаҳмем канӣ гуфт асоб ба пиёда чойхӯрӣ ба тавойча дароз кард ҳикояташ ҳамин ки гуфт тавойча як худ чой нӯшида ман дар синни хурдсолиам хеле шум ва бадтол будам ман 6 сола будам ки тӯтам аз шумии ман мурда рафт гуфт асоб таъсиф шумо ҳоле ман одамкуш гӯед не аз одамкушӣ худо нигаҳ дорад гуфт тавойча мурдани кампир аз шумии бадтолии ман шуд зимистон буд мо дар хоничаи офтобрӯи баландамон менишастем ва аз хунукӣ тарсида дари даромади онро баста монда будем даромад баромад аз маъдони хонаи калон ки дар байни ду хона муштарак буд ва аз хонаи калон ва аз daҳлези он буд як пагоҳ аз тиреза нигоҳ карда шишта будем ки тӯтам фаранҷиашро ба даст гирифта аз роҳ рафт даромада омад то он ки вай аз daҳлези хонаи калон ва худи хона мегузашт ман ба модарам нафаҳмода оҳиста ба мадони торик даромада рӯ шудам ҳамин ки моҳи кампир ба мадон по ниҳод якбора ваҳ гуфта ба пешвози вай ҷаҳидам кампир ибие гуфта оғоз бароду ба ҷои истодагиш ба замин нишастамон модарам ин овозро шунида ба мадон даромада аз кампир ҳол пурсида буд ки вай воқеаро гуфта дод ман оҳиста ба хонаи калон гузашта гурехтанӣ будам ки модарам ба daҳлез аз паси ман расид ва дошта гирифта бо кадом як кафши ифлос ва ноёб чунон ба сари дучи ман зад ки торс кафида хун баромад аммо бо вуҷуди ман гурехта рафтам кампир дуруст касал шуду мурд кафидагии сари ман ба гандагӣ баргашт ва дар натиҷа ман шоҳкал шуда мондам ва аз ин аз модар калонам меросӣ аст набошад сари ман ҳеҷ иллате надошт хайр ин тавр бошад гуфт шӯхӣ кардааст шуморо шоҳкали аҳмадҷонашон гуфтан лозим будааст я не гуфт тавойча эътироз карда акнун он шумингариҳо ҳам тамом шуд ҷиянам акнун оваргӣ сар шуд гӯи дар суханиро бурда тавойча ханду гуфт ҳа мегӯд ку калли кулумба гӯшту биринҷу думбаи пора кардем калла овора кардем лекин ман аз ин хел калҳои оварамештагӣ нестам хизед обо бурда машка холӣ карда биёед боз сурбат мекунем асо ханда аз ҷо бархосту ба тавойча гуфт ки то ба гаштани вай ба ҳеҷ ҷо наравад ин аҷаб гуфт асо вақте ки ба машкаш ба дурча об мерехт хумҳои ҳавлии иноқро ман аз ҳама пеш пур карда монда будаму боз ба чӣ об даркошта бошад об баҳонаи дидор ғанимат гуфтамон тавойча асо дар ҳайрат саҷ монду гам назадамош ки пуробро бардошта ба сӯи сафачи махсус ки аз ғиш сохта барояш тахтисанги кӯҳӣ гузошта шуданд баровардамон иноқ дар хона не иноқ амакам аввали пагоҳ ба болои арк рафта буданд гуфт тавойча хона бемодаршӯй гапҳои бемавзанатонро мондистед гуфт асо ба таҷҷилӣ нағз не овора шуда мероду ба гӯши иноқ мерасад хуб шудааст гуфт тавойча ва хомӯш монд асо аз болои суфача машро ба пушташ пушора карда ба сӯи ҳавлии мирбақоҷони иноқ равона шуд ҳавлии иноқ дар танкочи пеш маҳкам шуда бо дарвозахони ҳангомадораш аз дур маълум шуда меистод дар ҳавлӣ берун касе набуд ягона хизматгор ва саис дар ҷилои иноқ ба тарафи арк рафта буд асо дар назди дари ҳавлӣ дарун рафта овоз бард машкоб дароед гуфт аз дарун овоз заноне асо ки дар зери бори машки пуроб андак хам шуда буд сараш так ба ҳеҷ ҷо нигоҳ накардааст ба ошхона рафт ҳавлӣ дарун чандон калон набошад ҳам 3-4 хона болои суфа ва таххона дошт дар ошхонаи калони он ду хум гӯр карда шуда буд ки дар яке аз онҳо об пур шуда ба дигараш фақат ним машк об рафту халос асо қомат рост карду барои ҳавлӣ нигоҳ карду гуфт хумҳо пур шуданд боз ба куҷо резам ман ҳозир гуфт ҳамон овоз ва пас аз дақиқаи ба ошхона мағфират яъне бале ҳамон оими ғафбанд барои кушод дар даст кӯза даромада омад ин 10 сола муддат ки аз рӯзҳои келинчикии вай гузашта рафтааст ба ҳусну латофати ӯ халеле калон расонда дар гирди чашмҳои тангаш ва гирду лабонаш ожангҳо пайдо шуда рӯяшро доғ зер карда буд лекин вай бо ёрии ҳусни бодрафтии худ усма сурма ва сафедии сурхиро ҷиғ зада зулфҳоро
کجا کرده لکچه های سفید پرپردار پوشیده از روی اون کتی شاهی مرغلانی دربر کرده به سر رومال زرگاری خوشابرنگ رو به طرز فرغانگی یخشاخه کرده بسته و دست و پاها هینا مورد آمده بود. در حرکت نگاه های اشوه ناز به هم میپیچید. انا به این کوزم آب اندوزید جوان شیرین گفت و با چشمان حریص به افسون نگاه کرده. تا کس مانده جیغ نظرم خودتان از خود دانستن نمیپیده. اولی روز آمده همه جا رو پر کرده رفته بودم. گفت اصلا همونا بر زمین چشم دوخته و خواست که از پهلوی مغفرت جستی بیرون بروند. لیکن مغفرت از بازوی رو داشته نماند که روم. است که اینقدر سراسیمه نشد. گفت و خطاب کرده. من برای یک دقیقه شما رو جیغ نزدم. اولی پگاه آمدن تا رو بیفایده بود. در خانه ایناقی پیر نشسته قایماق چای میخورد. همه جا رو پر کردید و دل من خالی، دل من از شما بهره نبرده است و اینو شما نقد میدونید. به من مشکی آبی شما لازم نیست. به من محبت اتفاق شما لازم. اصلا بازوی خود رو از پنجه چسبان فقط دو کرد و گفت ای بس بگر آیم شما زنی شوهردار یک نه 3 بار شوهر کرده. دوز از خدا نترسته نقد خدا من کیها زدگی آخکشید مغفرت. پس از خودجنتون رحمتی غنی جان از یگان شد ناسودان. این نیکو ایناق پیر بغیر از من عذاب دادن کار دیگر رو نمیداند. آخر من بدبخت چیکار کنم؟ با شما قطره رحم هست یا نه؟ این سوال رو به خودتان دید. گفت از او سخت کرده اصاب. در خانه زنی دلخواه و نازنین سوده من به شما شوم. محبوبه نازنین گفت بتون از خود مغفرت. سرخوش غنی جان رو دلخواه گفت میگردید ساده. و عشق و محبت رو چی میداند؟ دلبری و تنازی رو چی میداند؟ چوری دختر گاو طبیعت. از این سخنها اصلا چون آتشی و دقت شد که چشمان آتش پرداخت و خواست که بچه‌ی حقوقی قبیه بدانه پر از خاطر این زنی فاحشه انگشت زندو برآورد. لیکن در دلش استغفرالله گفت با مغفرت چون خطاب کرد. دهان بی‌فرایضتون رو پوشیدنتون بهتر است. من یک طور موی آن چوری دختر رو به ذات شما برین میخواست خواهش کرده. خدا رو که بی‌غیرها نمیدیم. یا گفت مغفرت رو از پیش روی خود دور کرده برآورد رفت. مغفرت که با امید و شوق زیاد آماده بود از این معامله به خود در لرز و یک غضب یک جوغی آتش کشید. نامخلوق کرد تو حرامزاده بی‌اصل گفت و به پس اعصاب بیرون برآورد. حالا صبر کردید تا من تو نشون میدم به حیوی چی طور میشود. های گدای بیخونم استاد به تو گپ دارم. اصلا دردم را استاد به قفا نگاه نکرد. مغفرت به سخنش دوام داد. یک اشارت کنم از حوالی به حوالی میشوی و چوریزه به کوچه میمونی. فهمیدی حوالی خونه کیف کرده زندگی میکردی تو از اونی کی مگر فراموش کردی که من برای تو چی تا امروز از تو اجاره نگرفته به حوالی میراثی خودم شنانه ماندم. حوالی خونه سرت خورد گفت و اسو بیرون رفت. اما مغفرت از غضب سنگ رو گفته از پسی وی پرتاف سنگ رفت و به دروازه راه رفت. دستو پاره گشت و بدرینگی رو خسته کردم. خود در همین اثنا از بیرون یک جوانزنی قامت بلند فرنگی چشمانش رو به دست گرفته درآمد اومد. دلم کفان دیده اویا گفت وای با چوکت گرمش تف کرده. ای چی بود شما بودید؟ سنگ رفت و چی شد؟ مغفرت به پیشواز میمون امسال گفت خدی سورا امسال گفتنی بودم و اصلا چطور شد شما از کجا پناه؟ کلینچی آمدگی دختری نزاکت زنی کلانی غنی جان مشرفه بود که حالا یک زنی قد بلندی نوچه و آلفتی شوخ شده بود. پس از کشته شدن غنی جان بوی آنها از حوالی نبرآمده به دولت میراثی زیادی که از بین مانده بود با حضور زندگانی میکردند. نزاکت میانروها رو به کار انداخت و دخترش رو به پسر عبدالرحمن بیگ میرشب که نامش زمان بیگ و خودش یکی از خاصان توری همان وقته بود نکاح کرده بود. مشرفه برعکس مادرش خوشبخت و خوشحال شد. زمان بیگ در مهمانخانه جوانی بیریش خاصه داشته باشد هم لیکن زنی دیگر نداشت و مشرفه هم در حوالی درون خودش تنها حکمرانی میکرده. فیروزه را که بچهش مرده بود برای پسر نو نزادش اینگه دعایه کرده گفته بود. پس از مردن مادرش به مغفرت رفت آمد کرده از بس که فعلا به همدیگر نزدیک بودند دوست و مهربان شده ماندند. مشرفه پلانی نداشته باشد هم از شوهرش هیچگاه سیر نبود زیرا که پس از امیر شده به تخت نشستن عالم خان توره شوهر زمانبک در دربار امیر معاملات خاصی گرفته و همیشه بچه ها کلبورها و قینس های درباری سرداری میکرد و منصبی و چندان عالی نباشد هم خوشبگوی قاضی کلان قضا و قاضاها از او میترسند و اکثر در دربار بوده. در هفته یک یا دو هفته یک شب آمده و خانه خواب میکرد یا نه. اما زنش مشرفه با مایل خاطر خود دوگانه بازی و دوستی بازی میکرد و اون میگذارد. از این مغفرت آمد و رفت کردن های وی هم یک درجه در سایه همین دوستی بازی بود. این هر دو زن جوان در شهرت پرستی و عیش و عشرت به همدیگر الفت شده مانده دور میراندند. حالا مشرفه خرسند و شاد از دروازه درآمده قریب هدف سنگی غضب مغفرت گشت. یک ترسو پس از پرسپاس به خود آمده گفت یعنی نمیگویید که احوال دخترم دانم رفته خبر گیرم انا باز خودم خسته آمدم.
بهار شدن این طرف تمام به افسرش سماندم. گفت مغفرت لااقل به حوالی خودمان رفته بیبی جان من رو دیدیم. یعنی به خانه برآمد. آنها گبزان به خانه کلان رفته درآمدند. از بسیاری اسباب بزکنی پرده سوزنی کرپچه رخت فلان قضا و تیم عبدالله خان مانند بود. در تاکات میس و میسینه، چینیواری، چاینک و پیاله‌های قرمزی، طبق‌های قشقری، گلدان‌های خدایی گذاشته شده بودند. در این خانه بهترین اسباب زینت و لوازمات خانگی ایناق پیر و غنیجان بای جمع آورده شده بودند. در حوله هیچ کس نیست. بر این کو گفت مشرفه کیوانی و دخترخانه‌تان کجا شدند؟ نامشان را خاموش کردم. هرچند هم به همان فرستادم. در بیرون هم به نظرم کسی ننمود. بود پرسید سعید بود در جلوه اینا به عرق رفته بود. گفت من دانم خانه بی مادر شو بود است. خیر برای چی مشکل به حوله بیرون و پشت با قرط دروازه پشت دادم؟ چون که به سنگ به طرفی پراندگیم سرش را نکفانده رفتم. وای هم تو گوید مشرفه الان شده بریم برای مادر اوگشت نگاه کرد خانه شد بعد باز خوان داون کرد. حالا از میان شما آب گذشت گوید چی مسئله آرزو راست نامد؟ مغفرت شرقوس انگشتش را قطع کرده نگفت. نوکت به نوکتی خودش رفت. دولتش رو پیش بزد. روی راست گفتید ها چیکار کنم میکردم. با این خیلی مقطع پقی شف گفتن شفتالو گفتن بهتر خوبتر است. دیگه حیفی خانم حیفی زوری تولان حیفی خودم. اکنون من وای حرامزاده رو همین طور نمیمونم. حوالی گذری عبدالله قدس ده حی میکنم. با کوچه میپرتم. در بین پای دو جوری زادم درآمده شیند. همین طور کنید گفت مشرفه آتش رو باد داده. حق این طور سگانی خود حق ناشناس همین. ای واقعا زنی و فیروزه نه؟ آخر آنها از آش من و شما شکم چیر میکنند که فیروزه با دو بچه من هم اینگه شد. حاضر خوردیم قریب از سینم نه جدا میشوم. من خودی همین روز رفته اون کنی دختر رو از خانه حی کرده میفرستم. روید گدایی کرده نانی آورد. پس خودی مغفرت از جو برخواست و به نزد مشرفه دسترخوان پرتاب لالی شیروار رو گذاشت و با اینکه چای که در زیر چایینک بندش بود گفته چای کشید و مهمان رو به خوردن و دهان شیرین کردن تکلیف نمود. مهمان دهان شیرین کرد و یک بار چای نوشته بود به گپ درآمد. خیلی دلتان سیاه نشد. صدقه یکدمه خرسندیتان کند و نمک حرام را. مرد درکا باشد خودی اینا نمک هم مردان مسلکی خود گرفته شما را خوب نوازش میکنند. مانید گفت با نفرت مغفرت نوازشگاه شما پوست خودشان ها. این بچه‌ها این تو میگوید اینا قمک هم حالی آنقدر پیر نشدن نهایتی باشد 60 ساله بوده بیستیان. قبل در 30 سال نبوده است مشرف جان گفت مغفرت با حسد. انا شوی خودشیدوانه و کیوانی من از اینا کلانسونالتر سینتر باشن هم میگویم که مردهای مرد و پیش وای در میاندن. لیکن اینا قمکتان خدا نشان ندهد. خیر نباشد گفت مشرفه محرم غشتیه گفتنی برین من با خبر کردن شما آمده بودم. پگاه روز جمعه دو کسه با سری چشمه ایوب میرویم. روز یکشنبه و دوشنبه و چهارباغ بینی دروازه سمرقند در آنجا خاله محرم غش هم میشوند. من خبر کردم. این خبر مغفرت رو چنان شاد کرد که و به اختیار قاقاز خنده گفت خاله محرم غش نگفته دوسته کم گوید دوسته که شما ها خیر دوسته که هر دو من گفت سبک نفس کشته مغفرت خیر هر دو تکلیفتان رو هم با جان دو قبول میکنم. پگاه بر وقت برآمده و بالای را به حواله شما دارم بعد قطی به چشم ایوب میره. اولیو دختر خرسند شد و صحبتی دلخوشان مشغول بودند که کیوانی و دخترخانه از حمام آمدند. مغفرت آنها را اول خوب جمع کرد که چرا آنقدر دیر کردند. بعد فرمود که زود آش پلوی مرغین پزند. سارا خاله جهود آمده بود. گفت از جو برخواست مغفرت در بین بخچه‌اش 3 شیشه کلان مای جهودی آورده است. من گرفته به مردان روز کرده ماندم. روز یک دو کاسه خالی کنیم همه درد و غم را گرفته میبرد. حمام کنجک هنوز هم حمامی کنجک بود. هنوز هم محرم غش در آنجا حمامی بود. در فاصله این چندین سال با افزا و ساخت شهر گذرها مسجد و مدرسه ها حمام و چندان تغییرات زیادی روی نداده بود. حتی حالا هم به حمامی کنجک از همان راهها و کوچه ها از همان نزد دروازه های طرف جنوبی مسجد کلان گذشته می رفتید. حالا هم در نزد دروازه حمام گداها منجم ها پراپرت‌ها فروش ها حلوا فروش و میوه فروش ها بودند و برای تست کردن بازار خود هر کدام با آواز بلند خریدار جیغ میزد. اما محرم غش خیلی تغییر یافته بود. با پنچه‌هایش سفیدی افتاده رویش پراژین گشته از اول هم فربهتر شده و نسبتاً کم حرکت‌تر شده بود. حالا وی بیشتر در مسند خود نشسته از همانجا فرمانها میداد و اکثر وقت با یگان الفت خود به صحبت مشغول شده بلند خنده کاری پذیرایی و قبول رانندگان و خوشامدید گفته برآوردن رانندگان را
با یاری دهندگان خود وام میگذاشت. از بس که دولت جمع کرده بود با پول و چیز هم چندان حریصی نمیکرد. زودتر تماشای حسن و جمال دخترکان دوشیزه و کلینچک‌های صاحب جمال را میکرد. گاه با غیرت آمده از پس آنها بدن حمام می‌دادند و حتی بعضا با بهانه بطنی نرم و نازک آنها دستشان مالده میموند و از آن لذتی میبرد. آن روز پنجشنبه بنابر آن آمد و رفت در حمام بسیارتر بود. وقت از پیشین اندک گذشته بود که یکی از خدمتگارها به پیش محرم قج آمده خبر داد که در تک در یک مردک او را میخواهد. محرم قج غلغل بسیار کرده از جا برخاسته آهسته به بالای زینه ها پر آمد. برآمده حمام نگاه کرد. در آنجا یک ملا بچه‌نما آدم نشسته او را منتظر بود. وای بدمی در پیدا شد. محرم قج را دیده یک خجالت ناهیجانه یک اوه گفته زلف کرد و بعد آهسته السلام گفت. کی منو میپرسد؟ شما؟ گفت محرم قج رو با ترش کرده. من گفت مرد بزرشی خرابت گیبان جامعه انداخت خدا درست کرده مونده. من از نزد جناب کمال الدین مخدوم بودم. اون کس فهمیدم که شما رو حاضر بلندشون گفته برم. کاری بسیار ضرور داشتم. نام کمال الدین مخدوم رو شنیده محرم قج در حال تغییر و چهره و علامت خرسندی حرمت و احترام پیدا شد. بسیار خوب گفت. من شما رفتن گرد. من از پستان راسته میرم. جناب مخدوم رو چطورند؟ سلامت؟ الحمدلله گفت بزرش و گریبانش رو درست کرد. صاحب با گپش دوام کرد. البته تأخیر نکرده به جناب مخدوم به شما منتظر. این را گفته مردک با دو خیز از دالان حمام برآمده در بین مردم گم شد. محرم قج با تبسم از قفای او کمتر نگاه کرد ایستاد و با حمام درآمد. باز به حمام مسند خود شخصی گرد و اطراف را قنداق شد و بعد صندوق پرتافت. صندوق را قلف کرده کلیدش را گرفته و بین کوتاهایش به کدام یک کیسه مخفیش گذاشت. بعد کلانترین لنگ دخترها جرد سپارشها داد. در این دم به حمام فیروزه و آیمولای تنبور درآمدند. محرم قج با پیشوازی آیمولا از جا برخاست و آنها را با عزت و اکرام به بالای سفره برآورد و از روی کلبچه جا داد. آیمولای تنبور یک درجه پیر شده باشد هم لیکن هنوز در حسن حلاوت نور صفا پیدا بود. پیچه‌های سفید او گویا به حسنش یک حسن الهه‌انگیز شده بودند. در تن وی کته شاهی آدمیانه دوخته شده، به سرش سربند داکه و پیشانه‌بند فرنگی سفید و گلابی، در پایش کفس و محسی بود. فیروزه کلان شده قد یازاند یک زنی زنان شده بود. محرم قج همیشه میگفت که حسن آدمیزاد را سین سال میخورد. سال کلان شدن گرد خود شدن میگیرد. حالا به این آیمولا و شاگردی پیشتری خود نگاه کرده ایستاد حیران ماند. آن نظری وی درباره آنها دیده نمیشد. حسن هر دو هم به نظر وی به کمال بود. خصوصا فیروزه که اکنون زنی 25-27 ساله شده بود. حسنش گشاده شده، شکفته و آفتاب یافته بود. همین آن لباس آدمیانه و حتی بیچاره حالانه پشتی او به خودش میزیبدند. مثلا رمال ستین پیستاقی سیاه، در تنش کته ستین آبشسته پلقچه دود گل، در پاش کفش بلغار عادی بود. در ازاد پاچه‌های پاجامه‌اش چیت گلدارش زیهدار تا بجرد که پاش میپوشیدند. خوش آمدید آیمولا جان، خوش آمدید گفت محرم قج. هر قدم مانید بالای دیدن. این کلینچه خصوصی همون شاگردی که پریروی خودتان از همان سالها اینجا رو پی ندیدم. آیمولا با محرم قج تشکر بیان کرده گفت که او در تقویمش خطا نکرده است. دخترها با شوهر است 2-3 سال نگذشته لطافتشان را گم میکنند. این کس بازگشته زیباتر شکوفانتر شدند. میگفت به روی فیروزه با حرص و حسد نگاه کرده محرم قج. سنگی که خدمتگاه ها از گذشتن وقت تغییر نمی‌یابد. گفت آیمولا نام دختر من فیروزه است. فیروزه شما الماس شده است. گفتم محرم قج. فیروزه از خجالت سرخ شده بود. این روزها با بالا نمیروید؟ پرسید آیمولا از محرم قج. پیر شدم گفت محرم قج. حوصله نمانده است. پاشابی اگر جیغ زده مانم میره، نباشد کاری بیچارگی خودم. اما شما آخر بالایی کرده ماندم دیگه. گفت آیمولا. پاشابی و کمترین کنیزشان هم خیلی آموخته شده ماندن. بعد به شاهزاده خانم ها سبق دادن هم به من سپردن. انا بیروبانم. دادرم تا جان زانه‌اش رو قشاق کردم یه خوب دیگه است. گفت خندید محرم قج. او میهمان رو به حمام دعوت کرد و آنها سلامتی و استراحتی تام خواست و گفته خودش فرنجا با سر گرفت و بیرون برآمد. حولی کمال الدین مخصوم در گذر قاپلان بود. از حمام کنجک تا به قاپلان خصوصا برای محرم قج غیر راه بود. بنابراین وی برای کلام برآمد و یک فایتون نگاه داشت سوار شد و به خوش مدرسه گذشته در سر قاپلان از فایتون فراموده تا به حولی کمال الدین مخدوم پیاده رفت. کمال الدین مخدوم پسری وایزه‌الدین مخدومی صدوری مرحوم قاضی قرچی بوده. هنوز در وقتی زنده بودن پدرش از طرفی امیر منصبی کتابخانه‌دار نبود داده شده.
اویدوتی آن به خانه نشسته آسوده زندگی میکرد. حولی کلان بیرون درون، اسبی سواری و اسبی عرابه، چهارباغ در قربون، زمینی تاسخیز در اطراف آن، دو سنگ آسیا، سرای خر و غیر مال و ملک املاک و میراث مانده بودند که با مخدوم تامین معاش مشکل نبود. البته که کمالدین مخدوم یگان کسب و کار معین و مسئولیت هر روزه نداشت، بیشتر اون وقت در صحبت دوستان و یاران موافق می‌گذشت. اکثر در مهمانخانه خوش نقش نگار کرده و جوراها جمع می‌شدند. صحبت، شهمات و بحث‌ها می‌شد. گاه وی به نزد دوستانش می‌رفت. گازیتا می‌خواندند، از نامه‌نگاری‌ها بخار می‌شدند و گاه ناخواه خود در سیرک جدیدی حساب کرده حرکت انقلابی را از او تقلید می‌کردند. با تجدید شدن کمالدین مخدوم اولین دوستانش بعد گازیت و ژورنال‌های فارسی، افغانی و ترکی از خارجه، از تاترستان، از کریم، از بخارا آورده شده پهن میگشت سبب شدند. اکا مخدوم که به تاترستان رفته بود، پس از 5 ساله مسافرت بود به بخارا گشت آمده، حالا چندین وقت این طرف به صحبت و گشتک‌های کمالدین مخدوم اشتراک میکرد و با فکرهای جسورانه و دلهای عجایبی خود همراه حیران کرده میگشت. کمالدین مخدوم خصوصا پس از آمدن اکای مخدوم و صحبت‌های وی مسلک جدیدی را گویا به طور قطعی قبول کرد و حرکت نشان میداد و در این راه به خود یک نوع موقع ابروی پیدا کند. اینا برام بود که گاهی 3-4 کس از دوستان معتمد به هم یک جا جمع شدند و بعضی معماهای زندگی را محاکمه کرده تکلیف‌ها می‌دادند. اون روز هم معلم غش برای همین کار یک کاری خیر، یک کاری انقلابی جغزه شده بود. معلم غش با گفتن دروازه دست برداشته بود که آن را از درون به پرسش گشودند. در پس در همان مرد که بزرگش می‌ایستاد و برای معلم غش با تبسم نگاه می‌کرد. باید خوش آمدید، گفت هر دو طبقه دروازه گشوده. در مهمانخانه جناب مخدوم و رفیقانشان با شما چشم در رو هستند. محرم قصد به درون درآمد. حوله وسیع بالاخانه در تخانه و خانه‌های بسیاری داشت. بزرگش محرم قصد را به مهمانخانه کلان نبرده به خانه تگ ایوان که به طرز نو از رشت پوره با تیره‌های کلان دو خبته و کبود با درهای تختگین شیشه‌کاری نوساخت بنا افته بود درآورد. محرم قصد در دهلیز آزادی آن خانه فرنگی چشم‌بندهای خود را گذاشته از پس بزرگش به خانه درآمد. خانه به طرز نیمه اروپایی ساخته شده، فرش تختگی داشت و از روی آن گلیم‌ها و قالین‌های سرخ پردار پرتافته شده بود. در دیوارهای آن خانه گچ‌کاری و گلبوری‌ها نقشین بوده. در پیشگاه تاق و تاقچه‌های پر از چینیواری و اسباب‌های انتیقه بود. سقف خانه تخت مربع بوده، با قلم بهترین نقاشان نقش کشیده آن را داده شده بود. در آن دم به گرد خان تخته پر از ناز و نعمت اکا مخدوم و اسماعیل افندی نام مرد بخاری که در ترکیه تحصیل کرده بود و نامش لقب افندی را الهه کرده است می نشستند. صاحب خانه از پایان‌تر نشسته به آنها چای کشیده میداد و تخت بازی آنها به شب چشم میداد. احباب 1 ساعت پیش از این جمع شدند. اول اسماعیل افندی آمد و خبر آورد که خوشبگی قاضیان در بالای ارگ با هم صحبت کرده جدیدها را کافی کار بر آنها در زیر شهر دانسته قرار دادند که جمعی مکتب‌های جدید را بندند و همه آنها که به این کارها اندکم دست داشتند به فتوای شیخ اسلام و اعلام مصفی به حبس گیرند و حتی عدم تیر گذارند. این خبر را شنیده رنگ از روی کمالدین مخدوم پرید و به جای خود نشسته ولی چی گفتنش را ندانست. زود گفت اسماعیل افندی، از دوستان ما کسی را ندیدید؟ نه، گفت کمالدین مخدوم بی‌خیالانه. شما این خبر را از کی شنیدید؟ زود از زنم شنیدم، گفت اسماعیل افندی و استهزای به کمالدین دیده الهه نمود. از زنک شنیدم و دوگانه زود زنی زمانبک است. زمانبک به خودتان معلوم پلیس مخفی امیر است. آخر خودی خوشبگی و فکرم طرفدار مکتب‌های اصول جدیدی بود که گفت کمالدین. بعد آخر اگر یگان گام میشد اکا مخدوم خبردار شده ما را آگاه میکرد. داماد قاضیکران با اون کس آشنا همه گپ خبر داده میستند. ولی گفت اسماعیل افندی اگر علاج واقع قبل از وقوع گفتن و ما باید غافل نباشیم. کنی اکا مخدوم بیان؟ زود گفت افندی اسماعیل افندی، اکا مخدوم باید حاضر آمده مانند. من آن کس را زود در چهارسو دیده بودم. پس تا آمدن آن کس یک دست زود تخته زنیم. کمالدین مخدوم آن محرمش را جیغ زد. مولا شرف از بیرون مولا شرف در آمد. یک چای دسترخوان مولا شرف سر جمله بیرون آمد. کمالدین از تو خانه شیش تخته شطرنج را گرفته ساده گفت محرم ما اندک
паққитар. лекин зод одами ба эътимод гуфт исмоил афандӣ ва ба чидаи донаҳои шатран сар кард, вале онҳо бозиро сар накарда аз берун сулфида акаи махсум даромада омад ва соҳиби хона ҳамона вохӯрда пурсипос намуд. хабари нав ҳамин ки гуфт бо суоли дӯстонаш. генерал моккензен боз як касабии дигарро гирифта ба аскарони рус садамаи калон ворид овардааст. анварбек ном қумондони лашкари туркия 1000 тонна аз булғорҳоро асир гирифтааст. дар япония зилзилаи сахте ба вуқӯъ омада хонаҳои бисёре хароб ва мардум бисёр ба таки об монданд. боз чӣ мехоҳед? зод гуфт исмоил афандӣ. аз хабарҳои дохилии зод худамон аз хабарҳои бухорои шариф аз дарбори ғумони аз болои арк. камолиддин махсум хабарҳои исмоил афандӣ ошно гуфта бесаброна пурсид. агар ин хабарҳо рост бошанд мо бояд ягон чора бинем. чӣ гуфтед? аввал рост ё дурӯғ будани хабарро таҳқиқ кардан лозим, гуфт акамахсум. соҳиб ба фикрам қозикалону хушбеги ҳеҷ гоҳ мутаваффиқ шуда якҷоя машвара намекунанд, лекин дуд беоташ намешавад, ягон гап бояд бошад. пас чӣ бояд кард? камолиддин тангдил шуд. модаме ки барг меҷунбад, пас шамол аст, мо бояд пеши шамолро гирем. зод гуфт исмоил. ба фикрам ҳам мо ҳам шумо ҳам дигар маслакдоштҳои мо аз кидоб ва нақшаҳои тарафи муқобил хабар надорад, аммо донистан зод бад намешуд. ин фикратон дуруст гуфт. барои ҳамин ҳам ҷамъиятамонро васеътар кард ва мо ҷамъияту ташкилотҳои дигар ба мо наздиктар алоқа кардан лозим аст. лекин мо ба кунҷаке ҷой шуда аз расидани шамол метарсем. муҳаррами ғарч соҳиби ҳамон кунҷак аз мо дер равобити зиёд дорад. аз ин гап камолиддин махтум рӯ кишида гуфт. ҳа баъзе, вале бар падаратон раҳмат. муҳаррами ғарч гуфтеду ба хотирам як гап омад. мо аз ҳамин занаки пурдони ҳамадони аз ҳама воқеаҳо ва асрорҳо бохабар чиро истифода набарем? шумо ӯро мешиносед? гуфт акамахсум. муҳаррами ғарч ба қарибӣ ба ман қариб модар барӣ мешавад. дар вақти тифлӣ ба ман шир дода будааст ва раҳмати қиблагоҳӣ суҳбати шӯхонии ӯро нағз медиҳад. бинобар он вай ба хонадони мо омадурафт дошт ва аз он худӣ барӣ мешудӣ. баъд вақте ки қозикалон маҳрум аз дунё чашми пӯшидану ба ҷойашон эшони раис қозикалон шуданд, ҳамоми кунҷакро як дараҷа аз дасти муҳаррими ғарч гирифтанӣ шуданд. агар қиблагоҳ восита шуда махсусан ба арз намерафтанд, кори муҳаррими ғарч нобоф шуда буд. қиблагоҳ ба вай ҳамин нағзиро карда буданд ки ихлосмандии муҳаррими ғарч даҳшат афзуд. ҳоло вай ҷонаша аз ман даро намедорад. чӣ мешавад агар ро ҷиғ зада пурсем? бисёр нағз мешуд, гуфт акамахсум. муҳаррими ғарч аз ҳама бисёр гап хабар дорад. зод гуфт исмоил афандӣ. чӣ тавр мешавад ки мо инқилобчиҳо як зани зод кӯчагии зод ноқилуақлро ба маҷлиси худ оварданд. зод аз мақсаду ғояи худ ӯро бохабар кунем. ҳеҷ бокӣ не, гуфт акамахсум. аввал ин ки вай зани лаққӣ ва ҳаразагӯй нест. агар лозим бошад сир дошта метавонад. сониян ҳамин ки дар пеши вай ҳамин сиру асрори ҷамъиятро фош кардан шарт нест. муҳаррими ғарч гуфт камолиддин. аз ҳама кору бори ман хабар дорад, зеро ки ман ба вай бисёр вақт маслиҳат дода меистам. вай зани бовақт маслиҳатҳои нағз медиҳад. зод гуфт исмоил афандӣ. ба масъалаи дӯстон шарик шуда, агар ин тавр бошад, ман ҳам муқобил не. ана пас аз ҳамин машварат камолиддин махтум ба моло шароф фармуд ки рафта муҳаррими ғарчро гирифта биёрад. аз дари даҳлез дар омадани маҳрампешии бузриш ва баъд муҳаррими ғарч диққати аҳборро ба худ кашид. онҳо тахтобозиро ба ҷояш гузошта ба меҳмони ғайриоддӣ салом алейк ва пурсуҷӯй карданд. муҳаррими ғарч ҳам ба онҳо ба мисли додорони худаш полпурсӣ ва муомила карда, аз як канори хомтахта нишаст ва нафас рост карда, андак тирезрок шудумои дукаҷон, гуфт вай ба бузриш. хона аз дуди чилим сахт сих мондааст. дуди чилим не, гуфт акамахсум даҳрор. ин дуд ба қавли исмоил афандӣ тутун, яъне папироси инҷанобшон. исмоил афандӣ хиҷолат кашид, қуттии папиросро аз рӯи миз гирифта ба кисаи камзулаш гузошт ва гуфт. зод, тутуни аълои туркӣ бояд хонаро муаттар карда бошад, афандӣ. ба ин шубҳа нест, албатта ку, гуфт соҳиби хона, лекин хоҳари мо одат накардагӣ. бинобар ин мулло шароф ҳавокаширо кушода, тирезро ҳам андак роҳ кунед. мардаки бузриш дарҳол фармони соҳибашро ба ҷо овард. пас камолиддин махтум ба муҳаррими ғарч пиёлаи чойро дода аз нову неъматҳои рӯи дастархон ба чишидан таклиф кард. дар хона дақиқаи хомӯшӣ ҳукмрон буд. баъд акамахсум ки омади дилтанг буд ба хомӯшӣ расонда гуфт. хуб махтумҷон, ба мақсад наздик шавем. шумо пеш аз ҳама ба хоҳар гапи муфтиятонро гӯед. камолиддин махтум ки як мардаки қоқинии чашму абросиёб ва кӯтариш
آزادی باز چی گذاشتن در دوسته اول چاینک رو از پیشش گرفته و پایانی خون تخته گذاشته آن رو با چاینک پوشک پوشونید بعد باز چاینک رو بعد خون تخته گذاشته چاینک برای آن نهاد من گفت نهاد با پیاله چای اقتصادی چند وقت شد که شما خواهران رو ندیدیم با صحبت شما فیضیاب نشدیم بنابراین خواستم که امروز با شما تصدیه داد و به بیچاره‌خانه خودم دعوت کنم که مختوم بود دلتنگ شد مختوم جان گفت وای به مقصد نزدیک شد به مقصد از این لقمه داده یکی مختوم دلیر شده کمالدین مختوم گفت مقصد این که ما میخواستیم از شما درباره مکتب نو مکتب اصول نو که آنها مکتب جدی میگن گپ پرسیم او گردم مختوم جان گفت محرم قرض من کیو گپی مکتب کی از من گپی حمام رو پرسید گپی حسن جمال رو پرسید گپی سودانده بازبها رو پرسید نه این گپی مکتب رو راست میگوید البته گفت کمالدین لیکن ما شما رو از آن چی گفتید بالاتر میگذاریم شما از همین قبیل زنها هستید که راهی روشی نو مدنیت نو را دوست میدارید و خواهش خود برای به ما یاری رساندن میان بستید من کنیز درگاه رحمتی قبلگاه شما زنانی صدور میبوشم ایشانی صدور میبوشم شما خواجه‌زاده من میشوید و کارهای شما یاری دادن بلکه به شما مثل کنیز خدمت کردن وظیفه من است من مویم را جارب کرده حوله خانه شما را میروم باز کم است نه صبر کنید گفت اسماعیل افندی هم دلتنگ شده زاد و ما زاد همون سازندگی روبروی شما لازم نیست و ما لازم است که فکر ارکان دولتی امیر فکر قاضی کلام اطرافیان آنها درباره مکتب اصول جدیدی ما شنویم اگر در بالا هیچ گپ خرج نباشد ما میخواهیم که باز یک چند مکتب اصول جدید کنیم و فرزندان هموطنان خود خواننده آدم کنیم گفت کمالدین مختوم از بس که شما با بالا رفت آمد دارید گفته شرح داد اکیم مختوم از بس که به خواندارهای کلام شنوندگان علاقه دارید شاید درباره مکتب اصول جدیدی یا که درباره خود جدیدان بعضی گپ و حرفا شنیده اید اگر حقیقتا نگاه صحبت شنیده باشد و ما نقد کنید تا که ما کار خودمان رو دانسته کنیم و قدم خود را دانسته کنیم میگن آنها محرم قرض کمتر فکر کرد استود وضعیت جدی برایش پیدا شد گفت من مقصدتان رو پیشتر به من میفهماندید دهانی اینو آن رو بکشته به شما خبر میادم لیکن البته که من به مکتب مدرسه کاردان نیستم و ملاها رو دوست نمیدارم و این چیز اهمیت ندادم از کجا میدانم که شما همه کار را مانده به مکتب میچسبیدید خانم محرم قرض اسباب رو خنداد در این جای حال اسماعیل افندی که در چشم عینک تیلو داشت به سری توسش رو لوچ کرده میشد با دلتنگی محرم قرض مراجعت کرد پیکی گفت با موافقت درباره ذات جدیدها چی ها میگویند درباره من برای این کسانی که و ترکیه رفته تحصیل کرده اونا فکر دوران دوایر اولیه چی باشد من ذات دوایرتان نمیدونم که گفت محرم قرض نیم شوخی میده لیکن به فکرم جدیدها رو سخت گرفته شدن شما احتیاط کنید مختوم جان من دیده با چشم خودم دیدم که سه جوانی بنا رو بندی کرده دستانشان رو با پشتشان بسته و زده به بالا برآوردن و گونه وقتی از آنها شما برای مختوم نما و ملا نما بود اون دوش از اهل کسبه دهقان برای نما آدم ها خوشبگی میشب آنها کشاره کردن میبردن 5-6 نفر ملاهای سلکه و خیر آوازان حششکان از پشت آتاخته تا تارن با پشتی گردان سر آنها باموش میکفتن و کافر گفته حقورن میدن چی زمانهای القف در القف شده ما همینطور شدنش هم لازم بود گفت اکه مختوم خیلی کرد کسی صبر مردم لبریز شده که کار با جان کار با استخوان رسیدگی 3 سال بود روسیه و شریکانش با گلمان می جنگن آقپاشو هم خزینه‌اش رو خسته و نیستی خلق رو برای آدمکشی صرف کرده شد امیر ما هم در این ماجرا همراه وی هم با صاحب دولتی خود نیکلای یاری میدهد وی هم مردمی بخارا را تیله کرده شیره جان خلق رو بر روسیه میفرستادند ما و شما در سر این ناز و نعمت‌ها نشسته از دنیا خبر نداریم حالا که چینی‌ها میگویند که وقتی که 2 اژدر میجنگند سنگ‌پوشتان ماهیان و غوکان محو میشوند امیر ما از کدام حکم ماندنی ندارد زاد گفت اسماعیل افندی و فکر من این از یک جهت بسیار خوب است روسیه جنگیده چنان سست شده است که آخران قوت خود را به کار میاندازد حاضر و فرصت این استقلالت گرفتن و بخارا را دولتی مستقل کردن رسیده است این امیر ترسانچک و خوشبگی و قاضی‌کلان‌ها همین امکانات را از دست دادند زود از این امکانات جوان بخاری ها باید استفاده کنند زاد آنها را باید به ارکان دولتی امیر تاثیر نموده دولتی بخارا به سوی استقلال برند من شبهه ندارم زاد که اگر ما زاد به دولتی عالی ترکیه مراجعت کنیم به ما موازنه و دست یاری میشود
зод. Мисли Анварпошо як қумандон бо як фавз аскар ва аслиҳа вориди Бухоро мешавад. Зод русиҳо ҳеҷ кор карда наметавонанд. ба фикри ман, гуфт Камолиддин Махтум, барои халқи Бухоро ҳанӯз ин корҳо барвақт аст. аввал халқро хонондан, маорифи маданиятро бардоштан лозим. агар худи ҷаноби олиягон манифест бароварда ба мо индаки имконият додам дар наши маориф ҷамъдала кунем, корҳо дуруст шуда меравад. мо ёш Бухоро алимин тара, гуфт хитоб карда Ака Махсум, ҳеҷ гоҳ аз як гиребон сар барода наметавонем, мақсади ҳамдигарро намедонем, кӯрона амал мекунем. дар куҷое хонда будам ки дар тавофи шам мегуфт ин сухан парвонае, сӯхтам зон ошноён, э хушо бегонае. ин ба ҳоли мо мувофиқ бояд. хоҳ нохоҳ аз дасти зулму ҷабр барои халос шудан ба мо бояд аз берун ёрӣ шавад. ин ёрӣ ба ғайр аз рӯзҳо дигар ҳеҷ кас дода наметавонад. ман дар Россия будам, дидам ки ба ин халқ аз наздик шинос шудам. Россия рӯзҳо чунон одамҳои аҷоиб, одамҳои пурзор ва муқтадир доранд ки имрӯз не пагоҳ лаҷоми корро ба дасти худ мегиранд. маҳз ҳамаҳо моро аз ҷабру зулм халос карда метавонанд. шумо афандим Туркия мегӯед. Туркия аз мо дур. Туркия худаш ба ёрӣ муҳтоҷ аст. худаш ларзида истояст. вай ба мо ёрӣ дода наметавонад ва ёрӣ ӯ беғаразона намешавад. Туркия гуфта дар дасти мустамликадорони англис афтода мондари мумкин. аз Русия беҳтар мувофиқтар давлате нест. Камолиддин Махтум дид ки ин суҳбат ба Муаррами Ғарб чандон фаҳмо набуд, дар назди қадри хуб ҳам намешавад. бинобар ин гапро ба дигар сӯ бардгардона гуфт. шумо зиқ шудед хоҳар, гиред даҳон ширин кунед. Мулло Шариф, ҳо Мулло Шариф, аз даҳлиз Мулло Шариф намоён шуд. хани ягон чиз дарёд ё не? пурсида аз Камолиддин Махтум. ҳозир, гуфт Мулло Шариф аз берун баромада. ман, гуфт Муаррами Ғарб, зиқ нашудаам. аз ин хел суҳбатҳои ғалатӣ кас нахоҳад ки зиқ шавад. лекин ман ин гапҳои шуморо шунда ба фикру андеша афтодагим ҳамин ки шумоҳон дар чӣ фикру андеша, занҳои Бухоро дар чӣ хаёл. ман дидистам ки ғаму сухусии халқ дар дили шумост. дар бораи зиндагии хонадон ва босавод шудани мардум ғам мехӯред. лекин зан аз қабрҳои чапи ҳазрати одам офарида шудагӣ мегӯянд. дар ҳақиқат рост аст. зан калла надорад, зан ақл надорад, фикр надорад. кори бори вай бачаю рӯзгору кулфат. лаҷоми зиндагӣ дар дасти мардҳо. сиёсат ва ҳукуматдорӣ ҳам аз они онҳо. ҷангу моҷароашанд. якбора ин тараб муҳокима карда мондани Муаррами Ғарб мардҳои дар он ҷобудагоҳ гаранг ва моту матбуд карда монд. асҳоб як дараҷа хомӯш шуда монду, ба ин суханҳои ахонӣ ва талх чӣ гуфтанашонро надониста монданд. ниҳоят Ака Махсум худро ба даст гирифта гуфт: ин тавр нагӯед хоҳарҷон, бехабар ва мазлума шуда мондани занҳои Бухоро ҳам аз мардҳост. мо ба занҳо ҳам ҳеҷ имконият намедиҳем ки аз хоби ғафлат чашм кушоянд ва ба ҳақиқат назар карда тавонанд. кӯшиш ва ҷандалаи ёш Бухориҳо як дараҷа барои озодии занҳо ҳам ҳаст. чунончи мо мехоҳем ки барои духтарҳо мактабҳо кушода шаванд ва онҳоро хононда мулло кунем. барои пешравии насли оянда пеш аз ҳама донишманд ва маданӣ будани модарон шарт аст. аз гуфтаҳои Ака Махсум Исмоил Афанди дар қатори дигарон ба шавқ омада гуфтанд: албат дигил насиби маззават қоднилинг, албат сафил улдурса қодин оҷодир башар. офарин, офарин, гуфт вай ба соҳиби хона. дуруст гуфтед, гуфт Ака Махсум ҳам. аммо Муаррами Ғарб ки забони туркиро намедонист, гаранг шуда монд. шеъри ин кас хондагиро нафаҳмидед? пурсид Ака Махсум ва худаш шаҳр дод. ин шеъри шоири бузурги турк Тавфиқ Фикрат аст. вай гуфтааст ки занҳо набояд ба мазаллат ва хорӣ монанд. агар зан сафил ва бадбахт бошад, инсоният ба разолат меафтад. ана дидед, гуфт Камолиддин, зан чӣ қадар қурбу манзалат доштааст. аммо шумо ким чӣ ё фикр мекунед? е гарда Махтумҷон, гуфт бо ҳасрат ох кашида Муаррами Ғарб, агар дунё ва кори дунё ба гуфтаи шоирҳо мешуд, гап дигар буд ку. афсӯс ки ин дунёро ҳокимҳо, зобитҳо ва муллоҳо идора мекунанд, ҳокимҳои сахтгир ва ноинсоф. воқеан, гуфт Ака Махсум ба Муаррами Ғарб хитоб карда, шумо ба қозихона ҳам рафтуомад доред. нафаҳмидед ки дар бораи Насруллоҳ Қушбегӣ чӣ мегӯяд? ба гумонам, гуфт Муаррами Ғарб, Насруллоҳ Қушбегиро ҷаноби қозӣ бисёр бад мебинанд, лекин илоҷ надорад. не маълум, гуфт Камолиддин Махтум. Насруллоҳ бек одами бо ақлу ҳуш ва Қушбегӣ бо тадбир аст. бинобар ин ба ҷаноби қозикарони мо маъқул намешавад. ҳатто як дараҷа ба мактабҳои сӯзи ҷадидӣ мо ҳам гап назда истоданашон ҳам дар сояи тадбири ҳамин вазир аст. ин вазиртон ҳам, гуфт Ака Махсум, ба паллаи тарозу нигоҳ мекунад. ҳоло
کاری یاشو پیشرفت است و اداره‌های حکومتی روسیه هم گپ نزدیک سودان. بنابراین وی طرفداری مکتب پگاه این کار رنگ دیگر گرفت. اول خودش فرمان میداد که مکتب‌ها را بس معلم‌ها را حبس کنند. در این دم ملا شرف از دهلی یک طبق آش پلو را برداشته درآمد. اصحاب خاموش و باوشخوری و تعریف مطبخی کمال‌الدین مختوم دارم. پس از آنش محرم غج یک بار چای نوشیده از جا خیستنی شد. نباشد یک دقیقه دیگر گفت کمال‌الدین مختوم و اشاره که مختوم از جا برخاست. من حاضر. و بمباندان خواندان با کاغذ سفید چیزا پیچانده گرفته برآمد و به نزد محرم غج گذاشت. این گفت وای برای خدمت رنجه کرده آمدن شما ما یخبخواره از شما خواهش داشتیم که تا ممکن است درباره ما در کارهای ما فکر اندیشه مردم و کلانشوندگان با واسطه زنانشان و نزدیکانشان فهمیده خبر دهید، خصوصا درباره کارهای مکتب و نشر معارف. کنی آنها چون میگن ما خدمتگار شما و خدمتگار پدر شما هستم. گفت محرم غج نیکی‌های خاندان شما را هیچ فراموش نمی‌کنم و هرچی امر کنید و جان اجرا می‌کنم. مختوم جان حاجتی این خاص هم نه. محرم غج پول نگفتنی بود. کمال‌الدین به زوری آن را به داده گفت گیرید این پول از آن من نه از آن جمعیت است. محرم غج پول گرفته از جاش برخاست. از نوروز سر کرده در بخارا سیرها گردک‌ها سرشور می‌روند. بسیارتر این سیرها البته در سر یگان مزار در یگان زیارتگاه میشد. سیر چشمه ایوب هم که اساسا زنانه بود در سر مزار چشمه ایوب در قریبی‌های گورخانه و تربت اسماعیلی سامانی در بالای قبرستان وسیعی که اطرافش با دیوار احاطه و در بین گذرهای طرف شرقی شمال بخارا بود واقع میشد. چشمه ایوب عبارت از چشمه کلمک آبی نه چندان کلانی بود که در بین شوره‌زارهای قبرستان پیدا شده و با بالای گنبد بنا کرده شد. آن را نظر کرده و آب شفا اعلام کرده حتی لای آن را به زخم‌ها و دردهای پوست دوا می‌کردند. آدمان زخمدار و بیمار آمده با یاری نرس خوانندگان و شیخان اینجا و چشم غسل کرده از لایش به زخم‌هایشان مرده گویا شفا یافته می‌رفتند. سیر چشمه ایوب یکی از جاهای کلان زنانه بوده. زنهای بخارا در اینجا جمع می‌شدند. ماندک باشد هم از هوای کشاد بهره‌ور شده در بالای پشته‌ها رقص و بازی و خرسندی‌ها می‌کردند. در روزهای سیر به نزد دروازه چشمه ایوب فروشنده‌های بسیاری حلوا فروشان، آبی دندان و حلوای اقالی فروشان، پیسته و دونک شورک فروشان، میوه فروشان، آب فروشان، نان فروشان، عطار و چرچین فروشان و غیر فروشندگان، زاچه‌باز و مسخره‌باز و فالبین و رمال و گدای و سقای بسیاری جمع می‌شدند. یک عالم بچه‌های خرد و کلان با مادر و خویش و تبارشان می‌آمدند. خدمتگارها، محرم‌ها، جوان پسران طالب حسن و جمال و اینچون اوباشان و مختوم ایشانزاده‌های گرد و اطراف را پر می‌کردند. از بالای دیوار یا از رخنه آن نگاه می‌کردند. حتی به درون درآمده و پس قبرها پنهان شده ایستاده سایر زنها خود زنها را تماشا می‌کردند و گاه با محبوبه و دلدادشان در آنجا وا می‌خورد. یک قسم زنها که محض برای شفا یافتن و غسل کردن می‌آمدند در نزد در گنبد بالای چشمه جمع شده می‌نشستند. قسم دیگرشان هر جا دوره کرده صحبت می‌آراستند. جوان دختران و کلینچک‌ها دایره نوازی و رقص و بازی می‌کردند. در آنجا بیبی خلیفه‌ها، قصه‌گوی‌ها، سازنده‌ها و شیرینکارها هنر خدا نشان می‌دادند. آوازی غلغل، چل و خنده و سرودخوانی دایره‌نوازان فضای آنجا را پر می‌کرد. و سایر اکثرا زنهای بایها، ایشانها و خواجه‌ها و دولتمندها می‌آمدند. این چون یک قسم زنان اهل کسبه، هنرمند و کمبغلان نیز می‌شدند که مقصد اساسی آنها به چشمه غوص کردن یا دختری جوان خود را کمتر باشد هم هوا خورانده به بین مردم درآوردن بود. محرم غج بنابر وعده‌ای که به دوستای خود داده بود کار و بارش را پرتافته هنوز سیر نتصفیده بود که آماده رسید و تا به قریبی سیرگاه در فایتون دو اسبه‌ای آمده به مشاهده یک دوگانه‌اش از فایتون فرآمده در بین فروشندگان گذشته به درون دروازه مزار چشمه ایوب درآمد. هنوز به سیرگاه راه نرسیده بود که از پس سقانی بلند مرد سلسفید برآمده او را جیغ زد. محرم غج که فرنجی و چشمبند خود را گرفته به همراهش داده بود ناگهان در آنجا پیدا شده ماندن مرد را دیده بیاختیار به آستین‌های کلانش رویش را پوشیده. ایبی در اینجا مردک چیکار می‌کند؟ شما کیستید؟ گفت. مردک خنده نشناختید گفت و به محرم غج که در نیمی راه ایستاده مانده بود نزدیک شد. من مولانا خودتان کو آستینتان را فرآورده درست‌تر نگاه کنید. محرم غج آستینش را فرآورده نگاه کرده شناخت و یکی از پسران قاضی کلام بود که موافق
عادت زنبازی و بدگشتی خود به آنجا آمده و بیباکانه به درون سیرگاه زنان درآمده بود. ها ایشان جان خودمان کو. گفتم معلم قرچ تبسم کرده در اینجا ایستادن خوب نیست، مردم دیده مانند نقد نمیشود، باید به پس آن درخت گپ زنیم. ایشان جان که مرد قلچی قد کلتا کلتریش چشم و ابروسیا و تلبنما بود، تیز تیز گپ زده از پسی معلم قرچ به آن سوی یک دو درخت که در آنجا در قریبی دیوار بود روان شد. من از خدا و از جمله اولیای و انبیاء میخواستم که شما را رسانم. خیرت که دعایم مستجاب شد. حضور شما با من از هر چی هم ضرورتر شده ماندید، چون که با دردم بغیر از شما کسی دیگر دوا کرده نمیتواند. باز چی درد ایشان جان؟ پرسید معلم قرچ خندیده. دردم به شما معلوم گفت. فهمیدم که امروز مغفرت جان با این سیرگاه قدم مبارکشان را میگذاشتند. من هم طاقت نکرده بودم که نباشد از دور یک بینم. اون دو از دور دیدم و اشتیاقم زیاد شد، لیکن جیغ زدن نتوانستم. ایستاده بودم. خودش وعده کرده بود. نه، در بین ما اندک گپ گریخته بود. از دوست یا از دشمن نپرسید، برای آشتی شدن آمدند. این کار با واسطه شما علاج دارد. معلم قرچ با اندک تبسم فکر کرد، ایستاد و بعد گفت معلش من در بین شما میانه‌گیری میکنم، آشتی میدیم. مغفرت جان قطعی در خودی همینجا گپ رو در یک جا میمانید، اما با من چی میشود؟ با شما هرچی گوید خودتون میدونید که من در این راه چیزام رو دریغ نمیدارم. با من پول چیز در کار نیست. گفت به طور قطعی معلم قرچ من محتاج نیستم. من از شما یک دو چیز میپرسم، اگر راستش گفته دل من خاطر جمع کنید خدمت از من رسد. پرسید هر چی میخواهید پرسید نگیرید. گفت ایشان جان که راه شهادت پرستی حقیقتا هم چیزش رو دریغ نمیداشت. ایشان جان جوانی 25 ساله 30 ساله تنومند و چقان بود. اکثر وقت در صحبت پدرش مینشست. با وی خیلی ارکه بود. بنابراین معلم قرچ خواست که سفارش‌های جدیدها خدمت از مردی عیاش پرسیده گیرد. همه خبرهای هر خیلی دغدغه رو به جان من رساندگی ایشان جان. گفت وی خود را تمام ساده نشان داده. هر روز خبرهای خفناک و دلسیاب میشوندگی میگم آدمی با اعتماد نیست که حقیقت رو از پرسم و خاطرم جمع شود. خود شما رو دیدم بدلم گفتم که از ایشان جان خوردی دیده با اعتمادتر داناتر و بخوانتر کسی نیست. بیا از همون کس پرسیده گیرم. مرحمت گفت ایشان جان. هر چیزی که میرم از شما پنهان نمیمانم. معلم قرچ ولی یک به اطراف نگاه کرد، بعد با پس به ایشان جان پرسید امروزها کفشیری دوانی همه جدید شده مانده است. خیلی جدید بس نبود که اکنون مکتب اصول جدید گفته چیز برآمده است. این خودش چی خیلی مکتب برای چی به بالای اختیار غوغای گپ کاپچه شده گشته است من نمیفهمم. ایشان جان به سادگی معلم قرچ بدلش خندید، دربارش یک تبسم اندک مایل شد. همین سم سوال شد مسئله مکتب چی؟ ایشان جان چنان سر و اسرار میداند که جدیدها این بیدی میخواند که مکتب‌های مسلمان رو بسته مکتب اصول جدید، یعنی مکتب‌های خودشون برین جدیدتر میکاتگوری شدن. حاضر در شهر بخارا یک چند همین خیلی مکتب‌های جدید کار کرده است، لیکن بسیار دوام نمی‌کند. فقط فردا همیش بسته میشود. مکتب تتارها هم همیشه بسته شده، مکتبدارها از شب به درغه کرده میشن. ایبی هم تو گوید گفت با حیرت و تعجب معلم قرچ نخواد که مکتب‌های نبسته شده جدیدها به درغه میشن. نه باور نمیکنم. شما خودی با جناب عالی صحبت کردگی برین گام میزنید. ایشان جان قاپ خندید. شما عجب آدمی ساده. برای دانستن این گپ‌ها با امیر صحبت کردن شاید نیاز در جامعه همه گپ‌ها در دست قبلگاه ما میباشند. امروز قاضیخانه از ارک امیر هم زیادتر شدگی آمد رفت سم ندارد. در همه جا در همه سهلاب در میرزاخانه در روی حوله هم در روی مهمانخانه قبلگاه فقط تلو کامرا رو میبینید. حتی عروس‌ها هم آمده میرن. راست یک دو روز پیش از کنسولخانه کاگان خودی شلگا آمد. شلگاش کی بود است؟ کلان کنسولخانه عروسی بازار وی گفتش گفتگیش گفته وی بددیم با قبلگاه بسیار دوست و مهربان. هر وقت اونجا نصیحت پرسید نصیحت داده میره. راست میگوید بود با عجبت و حیرت تمام پرسید معلم قرچ چون آدمی کرد که گویا چیزی خبر نداره. همین خبرها برای یک عالمی نمیکشند. است که جناب قبلگاه عروسی گپ زده فهمیده میتونستشان نه گفت خنده ایشان جان. اون کس عروسی از کجا میدونن؟ قولی جان تلماچ هست کو؟ بعد خودی شلگه زمانی ما رو میدونست است. او با بلای عروس بلا گفت معلم قرچ. انا همون شلگه گفت که بس خونش دوام داده ایشان جان. مکتب‌های اصول جدید نقضین. بچه‌های مردم رو ویران میکنند. به کلان‌ها حرمت نمیمونند. همه شور پشت و بعد بروش شده میرن. شما حرکت کنید. گفت با قبلگاه این مکتب‌ها رو بند دارید. ما با طرف شما میستیم. قبلگاه ما وعده کردن که همین جدیدها مکتب‌ها رو از شهر به درغه میکنند. خیلی کنی نکردن که باز پرسید معلم قرچ. قبلگاه حرکت کردن، لیکن گفت چون خوشبگی اندر اندیشه کردند. بعد اما کم در قراقل کاری خوب نکردن. این هم پیشی کارو بستمان. اما کتون باید پرسید معلم قرچ. اما که خودتون جناب صدور ها خودشون تکلیفشون
با صدور و اصل نسب نگاه نکرد. در خود قاضیخانه برای پسرشان و بچه‌های گرد اطراف مکتب اصول جدیدی که از بخارا معلمی جدید خبر کرده گرفته بردند. این خبر به خوشبگی معلوم شده است. شولگه هم فهمیده است. وقتی که خلبگاهی من برای بستن مکتب‌ها کمر بستم، خوشبگی گفته است که دادر خودتان مکتبی اصول جدیدی که شاید محلش دیگران نکشند. انا برای همین کار اندک به تاخیر افتاد. لیکن قبلگاه به خراخول آدمی نزدیکشان فرستاد و مکتبی آنجا میبندانند و معلم رو حی میکنند. انا بعد به مکتب‌ها اینجا دست میزنند. از این خود خاطر جمع باشید. های الهی سلامت باشند جناب قبلگاه سایه شما اثری ما پشتیبان کم نکنند. گفت محرم قصد همین گپ را شما میدونستید و ما گرنگ شده گشتیم. از این تعریف کردن های محرم قصد خرسند شده. ایشان خواست که پودان عقلی خود را زیادتر نشاند. شما گازت بخاری شریف را خوندید؟ دیدید؟ پرسید وی. او من کیو گازت خوندید؟ گفت محرم قصد در حقیقت وی سوال داده. گازت هم را نمیخوند. این گازت را جدید خود در کاغان چاپ میکنند. شولگه گفت که عمر این گازت هم دیر نمیپوشد. نصیب باشد آن را میبندند. چه خیلی میبندند. خیلی مدیر کتابخانه و کنسولخانه جغز میفرماید که اگر دیگر گازت چاپ نکند واسم، چون که بخاری شریف هم آهسته آهسته فکر مردم را به ویرانی برده است. عجب زمانه ها شد. گفت آخکشت معلم قصد. به همین گازت، به همین مکتب، به همین جدیدها هم همین قدر عمرمان گذشت. خدا رو شکر به ما هیچ چیز نشد که توبه. خیر خواهر جان بود چه خدمت؟ بسیار پرسید ایشان. دیگر خدمت نیست که شما در همینجا باشید، من حاضر رفته مقصد شما به آنجا میفرستانم. دیگر گذشته ایشان جان با مغفرت واخورد. از جایی که محرم قصد به ایشان خواه ایستاده بودند، بعد مغفرت آمده به ایشان جان صحبت کرد. کمی دورتر در نزد دیوار مزار دو دل داده به هم واخوردند. یکی از آنها جوانی گندمگون و ستاره‌گرمی بود که از پس به زیر پای سنگ کلوخ مانده به این سو اون طرفی مزار اندک خم شده می‌ایستاده و محبوبه صحبت میکرد. بعد در سر تاقی سری بخاری دختر کیمخواب در تن جامعه ستین گلداری کوینا داشت. دیگری که دختر جوان و شهلا چشم بود در این سوی دیوار به سوی صوفچی سگانه راست ایستاده با جوان صحبت میکرد. این دختر خودی غلامعلی عدسباف مومنه بود که حالا به حد کمال رسیده به پسری همسایه‌شان عشق‌بازی میکرد. عشق‌بازی آنها مثل خودشان ساده، پاک و بی‌غش بود. آنها فقط دست همدیگر را می‌داشتند و از همین دنیا لذت می‌گرفتند. فقط به چشم همدیگر نگاه می‌کردند و از آن یک عالم بهره و حلاوت می‌بردند. آنها با همدیگر با مهربانی سخن‌های عالی و با ادبانه می‌گفتند و این برایشان کفایه بود که از دل همدیگر باخبر شوند. آنها مثل یک جفت کبوتران معصوم بیگناه بودند که در با غریبه‌های همدیگر ممنون و متشکر بودند. من دیدم به بهانه به طور شبگه جامشویی پهن کردم به بالای بام برآمدند. شما در خانه‌تان نبودید، میگفت دختر. استوکار ما را به بازار فرستاده بود. گفت جوان من از زرگری به تو چیزی یک چیز خریدم. انا این گفت جوان از کیسه‌اش یک حلقه نقره‌گین برآورده به دلدارش داد. این مهربانی اندک دختر را چون گل شکفاند. چشمانی شهلای و برق زدند. با مهر ممنونیت به سوی جوان نگریستند. دستان چیور حلقه را زود به گوشان آویخت و او با دلبری خواست به جوان خودنمایی کرده. پرسید چطور می‌زیبد؟ خودی پری برین شدی. بی حلقه چی؟ بی حلقه هم از تو خوش‌تر کس نیست. و شما همینطور می‌نماید نباشد. جوان دیگر چی گفته خود که نوکه از پس قبرهای طرفی دیوار مغفرت پیدا شد و ماند و به صحبت شیرین ها دو دل دو خلل رساند. ها گفت با آواز بلند. خدا چی گفت؟ عیب شرم نه اینجا پاککن برای شما جوانمردها جای کارتبازی ها. جوان اقصیات تو شرم هیجان با سوی سنگ و خشت‌های چریده مانده ایستاد و نتوانست پایان افتاد. دختر گریخته رفته از چنگال مغفرت خود خلاص شدن خواست، لیکن نتوانست. مغفرت باز خیزده با او به دستش داشت. ایستا گفت و برای دختر این کار. تو به نظرم آشنا می‌آیی. تو دختر عدسباف همسایه خدمتگار من نیستی. دختر دید که نمیشه دستور از مغفرت با یک حرکتی سخت کشیده گرفت. خمار کرد و گفت خیلی باشم چی؟ او چشمت آب شده به زمین ریزاند در قد شد و گفت مغفرت شرم نکرده برای من نگاه میکنی جوانمرد. من میخواست که با هر دو چنگالش به طور دخترک چسبه با ناخن‌های تیزش او کنترل کند. دخترک خدا خبر گفت چشمان خودت آب شده ریزاند و با طرفی سرگاه دوید، لیکن هنوز به نیم راه نرسیده بود که از خفای مغفرت اسلام دو از ملی موی دو شده کرده بافته پرتفتی دختر داشته گرفت. دختر از کمال درد چیراز زده به هر دو دستش به مویش چسبید و از بیخوبون کانده نشود. چیراز زدین دختر چرا شده زنهای دیگر به سوی دارند. اصلا پیشتر به سوی دختر رسیده آمدگی و از ضربه سخت مغفرت باید دور انداخته قهرمان داستان ما فیروزه بود و چطور که در بالا گفتم حالا قامت یا زانه تنم توشش مانده بود. همان حسن و لطافتی دختری در وی بود. اکنون به کمال رسید طرحی رو اندام لب و دهان و بینی حلقه های چشم و خامگشت ابرو به حالت اصلی برخواری خود آمده باز هم زیباتر باز هم دلرباتر شده بودند.
дар тани вай ба муносибати иди баҳор ва сайругашт куртаи чити нав ба сараш каллапӯши махмалии сурх, дар пояш кафши сарипоӣ буд. моҷарои духтари Адрабтон ва мағфиратро вай аз дур дида якбора оташ гирифта ба дусе ҷаиш худро ба сари онҳо расонда бо оташи кинӣ дерина ки дар дили вай нисбат ба ин зани фоҷиа ва золима ҳеҷ хомӯш намешуд, зарбаи аввалин ва сахттаринро ба сари вай зад. бале ин ҳам мағфират аст ки мехост ӯро бо дасти худ зада кушад. Ин ҳамон ҷаллод аст ки дар даст коди тез ба вай ҳамла карда буд, қариб ки ҷони ӯро аз тан ба дар кунад. фирӯза ҳамеша мехост ки худро ягон мавридеро рост гирад ки ана онҳо ҳамин тавр ба ҳам рӯбаро шаванд. инак фурсат расид. фирӯза хамусу душманашро хуб мушкорӣ ва лагаткорӣ кард ва то расидани занҳои дигар дилашро хунук карда гирифт. вақте ки занҳо расиданд, мағфират ҳам аз ҷо бархоста мисли гурбаи шангу ба фирӯза часпидани рӯи мӯйро кандани буд, вале зӯраш нарасид. дастони пурзори фирӯза чанголҳои ӯро қатъ карда худашро боз барои хоки лаҳад фурӯ нишонданд. мағфират чирозанон боз аз ҷо бархост ва боз мехост ки худро ба фирӯза партояд. ин дафъа занҳои дигар ва пеш аз муҳаррими ғарҷ ба ҷисву ҷасфи худ пеш ӯро гуфтанд, намонданд ки занозанӣ калон шавад. падарланти чӯризанӣ ифлос гӯё мағфират ҳақорат медод. чӣ гуфта тарафи ин тирончӣ ки каттобозро мегирӣ? ба ту кӣ мондааст? он замоно муштизорӣ хунудхӯриятон гузашта рафт, гуфт ғафбанди заҳрин, гуфт фирӯза бо ҷалб. мо ҳам ҷон дорем, мо ҳам зада метавонем. дар ин байн модари муъмина Эстер омаду духтарашро ба оғӯш гирифт, сари ӯро сина карда оби чашмро пок карда гуфт: муштизории худатро рафта ба очет, ба котаҳоят ва айғирҳои худат нишон ди калхот, гуфт занак. ва ки бидуни мағфират нағз медодӣ? ин ҷо будагон ба ту чӯрӣ не, духтари ҷалаб, гуфт гифти муҳаррими ғарҷ ба модари муъмина ҳуҷум карда мағфират. дар ҳамин манзили покон ту беномус аввал ба худат нигоҳ куну баъд дигарон айб мон, гуфт фирӯза. худи ҳозирак дар паси онава дарахт ба як мардаки салсафед рафт истодагӣ кӣ буд? як мане, худо ба шукр, ҳама диданд ку. номаъқул карди чӯризан, гуфт мағфират. ва пас чӣ гуфтанашон донистамон? зеро дар ин сухани фирӯзаро 10-12 нафар занҳо ки ба тарафи ӯ буданд якбора тасдиқ карданд ва ғулғула шуд рафту мағфират худаш гунаҳкор асту худаш манзили нопокро ҳаром кардчу буд ба дигарон мешаспад. лекин тарафи мағфиратро ҳам нигифтагиҳо буданд, хусусан Мушаррафе ки дертар ба сари ҷанҷол истода омада буд. доннотун ба фирӯза ва дигарон ҳуҷум карда гапгузаронӣ кардан гирифт. муҳаррими ғарҷ дид ки ҷанҷол боз калон шудааст, оқибати кор бад мешавад. бо 2-3 нафар одамони худаш мағфират Мушаррафро ба сӯи дар кашиду гуфт ки онҳо худро ба киҳо баробар карда истоданд. беҳтар ин ки ба ин хел занҳои аввон баробарӣ накарда аз хурсандию шодмонии худшон намонанд. инро шунда мағфират осудтар шуда дар байни дугонаҳояш нишаста ба ӯ усмакашӣ сар кард. муҳаррими ғарҷ доираро гирифта чунон баланд ва чунон шӯхона навохт ки аз байни келинчакҳо 2-3 нафаршон ҳама ин ҷангу ғавғои ғозиро фаромӯш карда ба рақс даромаданд. аммо фирӯза бо зани Адрасбоб ва духтари ӯ чанд нафари дигар занҳои камбағалон ва косибон дар тарафи дигар ба қафои гумбади чашми айбгузашта давра гирифта нишастанд. зани Адрасбоб ҳасад мекард: чӣ кор кунам фирӯзаҷон, як моҳ боз ин ҷавонмарг нашудагӣ гӯшту маҳии моро мехоҳад. ҳошо ба сайри чашми айб меравем. ман дугонаҳоям қити бозии хурсандӣ мекардам. ман надониста будам ки дугонаи ин бадбахт писари ҳамсояи мо будааст. ҳай ҳеҷ гап не, гуфт фирӯза. писаре ки ҳар рӯз дида мегаштагитон, ҳамсояи худамон, аз он сӯи девор истода гап задааст. бачаҳо ҳамин қадар хам накунанд. худи шумо вай оими ғафбандро медидед, аз кирдори вай моятон рост мехест. иби рӯйрост, гуфт як зани миёнсин ки ба як дасташ аз оин то нӯги панҷааш лой молда буд. мардаки саланоқ қити тавба кардан, худо имони кас аз сараш мепарад. боизан ҳар чӣ кунад майлаш, гуфт як зани дигар. кори вай ҳусн шуда мебурад, лекин бечора он коре ки кунад гуноҳ. боизан худаш бадгашт мешавад, гуфт як зани сиёҳчеҳраи қоқине ки дар танаш куртаи чити сардимоғ дошт. ва намуд ки ба ин ҷо на ба тамошоӣ, балки барои аз кадом як дарди шифо ёфтан омадааст. ҳамин корҳои бад, ҳамин рафтори бад ба боизан хостааст. ғайбату фитнаю балво мехӯзондагиам ҳамаҳо. ман ёд надорам ки ягон косиби бечора ё ки ягон зани деҳқон сабукпош шуда бошад. ба ин корҳо дасти мо намерасад. ба ҳар кор одат кардан дар кор, гуфт як кампири шӯх. агар аз бачагии дастат мерасиду одат мекардӣ, ту ҳам аз кирдори онҳо барака меёфтӣ духтарам. вало ба баракашу ба худаш, гуфт он келинча. ин таб нагӯй, гуфт боз он кампир. давлатманд шуда гашт шикамат аз нони равғанию оши палав сер шуд, баъд дилат анори турша металабад. ҳама ханданд, лекин он келинча ба таври ҷиддӣ гуфт: аввалаш ин ки нони равғани оши палав дар хонаи мо ҳеҷ вақт шикамсерона намешавад. дуюм ин ки агар шавад ҳам, мо мардум ба худо шукр мекунем, ошо моро ба ҳамсоямон тақсим мекунем. ноумед нашавед дугона, гуфт фирӯза ва ба ин муддат мӯи парешонгаштии муъминро кушода аз нам мебофт.
наумед шайтон мегӯянд. Нағз меҳнат кунем, аз ҳоли ҳамдигар бо хабар гирифтем ки мо ҳам ҳамеша сер меистад. худоравмати тӯтаҷони ман авлиё набуданд ку, лекин ҳамаи ин мору каждумҳоро, ҳамаи ин шикамкалонҳо аз он кас метарсиданд, ҳурматашонро ба ҷо медоштанд. чунки он кас далер буданд, аз болои ҳунару меҳнаташон дағдаға мекарданд ва ба ҳеҷ кас сарф хам намекарданд. дар сояи он кас бойҳо ба ҳамсояҳои он чандон зӯровӣ карда наметавонистанд. агар ману шумо ҳам ба ҳар кадомон вақт ними он кас бар ин бошем, аз як гиребон сар барем, рӯзамон ба подшоҳӣ мегузарад. ана имрӯз вай олими ғафбандро соз кардем, овозаш набаромада монд. агар сустӣ мекардем, моро лағаткорӣ мекарданд. дар ин дам дар давраи онҳо муҳаррими ғач омада даромад. бо фирӯза ва зани дастмол салому алейк ва посупос карда нишаст ва рӯмоле ки ба дасташ буд ба назди фирӯзаи нок шуд. дар он рӯмол мавиз, чормағз, ҳалво, набод, нон ва ғайра буд. гиретон, фирӯзаҷон, даҳон ширин кунед, гуфт муҳаррими ғач. ман акнун шуморо шинохтам. ҳо дар хотир доред, аввалин бор шуморо дар хонаи оимуллои Тамбур дида будам. парирӯз дар ҳавоми кунҷак ҳам рӯбаро шудем, гуфт бо немтобассум фирӯза. муҳаррими ғач аз хотирпарешонии худ шикоят карду гуфт ки имрӯзҳо каси аввали пагоҳ дидаашро бегоҳӣ фаромӯш мекардагӣ шудааст. ба ростӣ ки ман шуморо дар ҳавом дида будам. пирӣ пурсад пирӣ, гап танҳо фаромӯш кардам. хуsusan ин ҷанҷолу мағал сари маро гаранг кард. шумо бедарак ба миён даромададу қарри оимҳоро овардед. ба ҳар ҳол онҳо соҳибдавлатони шумо занҳои баобро ва баиззат. иззати ҳар кас ба худаш, гуфт фирӯза. мо ҳам ба худо муносиб иззату ҳурмат дорем. илоҳи ба иззат бошед, гуфт муҳаррими ғач, ки ранҷида хотир будани фирӯза ҳис карда буд. лекин аз ман насиҳат ин ки баъд аз ин бо мағфиратбонуд баробарзанӣ накунед. вай занаки бадкина ва баҷаҳл аст, ба шумо нағз намешавад. агар тавонад заминро аз зери поимон, осмон аз болои сарамон бардорад, гуфт фирӯза ҳам мағрурона. вай хуни мани бегуноҳро рехта буд. ҳоло ман ба ҳаққи вай ҳеҷ коре накардам, лекин кинааш то мурданам аз дилам намеравад. боз ягон вақт рӯбаро мешудем. майлатон ку, лекин ман дар миён холис ҳастам, гуфт муҳаррими ғач. ман намедонам барои чӣ ки аз ҳамон рӯзи аввал ба шумо меҳр бастам. ситории шумо ба ман форидагӣ ва намехоҳам ки ба шумо озор расад. саломат бошед оимбика, гуфтамон фирӯза. шумо имрӯзҳо дар хизмати мушаррафаҷонед? пурсид муҳаррими ғач. ҳа, бачашам мемакунам, гуфт фирӯза. ана ҳозир вай ба тарафи модари огаша гирифта гуфт ки шуморо ба хонааш роҳ намедодааст. хонеш ба сараш фурӯ равад. гӯён табассуми заҳринӣ кард фирӯза. нағз недиҳад, гуфт бо табассум аврошта зани адрасбоф. барои ману шумо бар ин камбағалон интар гуфтан нағз не. як даҳан нон шавҳарои мо ба осонӣ намебанд. барои як даҳан нон мо ба пои бадбӯи онҳо сар намемонем, гуфт фирӯзи мағрур. худо подшоҳ, аз гурушнагӣ намемурдигем. интар гуфт рафтани суҳбатро муҳаррими ғач донист ки фирӯза мисли модаркалонаш ба ҳеҷ кас тан намедиҳад ва сар намефарад. бинобар ин аз баҳри оштӣ доштани онҳо гузашта гуфт. майлатон, ихтиёр ба худтон духтарам. ман як нафар аз дӯстҳои шумо ҳастам ва ҳар вақт ба шумо лозим шудам маро дар ҳамон кунҷак меёбед. агар биёед тоҷи сар, аз дастам мемондагӣ некӣ ва ёриро дар ҳаққи шумо дариғ намедорам. саломат бошед оимбека, гуфт фирӯза. дар ҳамин дам аз тарафи дигари гумбад боз ғавғои занҳо баланд шуд. муҳаррими ғач ва фирӯза ино давида рафта хабар гирифтанд ки занҳо як шайхи дишкалонро дошта гирифта ва ғалакӯб карда истоданд. муҳаррими ғач сабаби инро пурсид. ки аз вай гуфт ки ин шахс ба сараш фаранҷӣ гирифта ба қафои гумбади болои чашма гузаштааст ва аз тобидони гумбад истода занҳои ба чашма овозӣ мекард ё тамошо мекардааст. ман аз ин ҷо гузашта истода будам ки гуфт он занак. нохост овози сулфа кардани мардак ба гӯшам расид. ба як тараф синча карда дидам ки дар он гирду атроф мардак нест. фақат як занак ба пеши тобидони гумбад лӯнба шуда рӯяшро ба тарафи девор гардонда нишаст. дилам нохост шӯршӯр карду ба худам гуфтам ки ин занак якӯй танҳо ба сараш фаранҷӣ дар ин ҷо чӣ кор мекарда бошад. оҳиста рафта фаранҷиро аз сараш кашидам. ин шайхи фосиқи беимон будааст. зани дугонаҳо ки мурад ҷонаш ба ҷаҳаннам равад. агар дар он миён ду се нафар кайҳонӣ ва пайкорҳо ва хизматгорҳои мазор намешуданд, дар ҳақиқат занҳо шайхро мекуштанд. лекин кайҳонӣ ва пайкорҳо шайхро аз дасти онҳо ба зӯр халос карда ба вай роҳ доданд ки гурехта ба болои пушта барояд ва худро ба қафои қабристон бигирад. фирӯза ин тамошо хеле хандон ва хурсанд кард. вақте ки фирӯза ба назди зани адрасбоф баргаст, муъмина аз тарафи дарвозаи мазор давида омада гуфт ки аз су омада ӯро ҷиғ зида истодааст. худоё чӣ хабар бошад, гуфт худ ба худ фирӯза ва ба рақсу бозию доринавозии занҳо аҳамият надод зуд ба паси дарвоза рафт ва оғоз барода асоро ҷиғ зад. асо ки дар онҷо овози фирӯза шунда гуфт: фирӯзаҷон, шумоед хурсандед? шумо? ҳа, нақ шумо чӣ бомудед? барои гирифта бурдани шумо, гуфт асо ба овозаш оҳанги хурсандӣ ҷарангос мезад. чӣ гап шуд? гилимасиёр накарда мондед? зудтар гӯед, хафагӣ магар. аз хафагӣ худо нигоҳ дорад. дост ба ҳамон гуфт асо: биёд мефаҳмед. гап занед, дилама нахарошед. майлаш фақат нӯкишӣ мегӯям.
گفت شوخی کرده است و به خانه ما مهمان آمد. مهمان چه خیلی مهمان، اون طرفشون نمیگم، میروید و میبینید مهمانی بسیار عجایب، هیچ به خاطرتان نبودگی. کی بود است باید گپ زنید، نه رفته فرنجی را گفته برید، من به شما منتظر. فیروزه میدونست که عصا رو دیگر اقرار کردن ممکن نیست، بنابراین زود رفته به دوستانش خیر معذور کرد و فرنجی چشماندش رو گفته برآمد. عصا در دمی در ایستاده بود، با دست 4 تا نان و برای آن کمتر مویز بود. رفتیم گفت پرسید عصا، رفتیم گفت فیروزه خیر گوید کنی به خانه چه مهمانی عجایب است. نه نمیگم گفت عصا، میرید خودتون دیده از لبانتون 10 تا میبوسید، خودتون دیده از لبانم 10 تا میبوسید. فیروزه از هیجان و شوق درونی بی اختیار خنده کرده گفت گپی نمیشدگی. اولی یک پگاهی آخری های مرد آفتاب اکنون از افق سر بر شد و فقط نوک شاخه‌های بلند درختانی هنوز برگ نکشاده سرخ کرده بود. برای بامهای تنوکگی وокزال شبنم می‌درخشید. پاییزی بین بخارا و کاغان که اهل بخارا آن را پاییزچی می‌گفتند، کاغانی ها بخارکه می‌نمودند، برای کشتن مهیا بود. پرواز آن اسب‌های شوخی مغز بر این شیهه کشته زمین را به سمه‌هاش گفته فرفرکران می‌ایستاد. اما در روی صحنه وокزال سیرحرکت و پرجوش بود. آنهایی که به کار سودا و تجارت به بخارا می‌رفتند و آنهایی که از پاییزهای شبانه به کاغان فرموده بودند، از خواب شیرین بر وقت بیدار شده بودند و از پاییزچی اول نمانند. پرواز را امان با شاگردش اداره میکرد و همه تیاری حرکت را دیده بوق را به درجه لازم آورده و فقط منتظر زده شدن زنگ نهشته که گلونای از تریزچی پرواز سر برده نگاه کرده می‌ایستاد. شاگردی و همان چرخها و مکانیزم های حرکت دهنده چرخها را روغن کرده شده حالا اسباب و کلترش را جابجا میکرد. آن وقت پرواز به روغن سیاه میگشت و به انگشت احتیاج نبود، بنابراین هم در پرواز فقط 2 کس بس بود. یکی در پرواز زمان 3 کس بود. شخص سومین حیدرخان بود که در تن سر لباس نیمداشت پرسیانی داشت، یعنی شلوار سیاه، به بالای آن کمزور سیاه گریبان شد و زیر آن کمزورچه و کرته کبود داشت. با سرش با پاپای ترکان یک تلپکی پوستی برگی پشت، در دستش یک جمدانچه بود. ریش لباس کوتاه قیچی زننده از افتش هم به پرسیان ها مانند داشت. امروز با مقصد شناس شدن با هنری ماشینیستی امان و اینچنین نقص‌تر تماشا کرده رفتن راه بخارا که در ظرف این 10 سال خیلی یاد کرده بود، به پرواز سوار شد و برای آنکه او را دیده ماند کی بود و چی بود گفته نگردند تا برای گشتن پرواز خود را خفاتر کشیده به کنج آشپزخانه می‌نشست. نهایت زنگ سوم زده شد و کلاونای هم هشته کشیده اشاره راه گشتن را داد. امان دستک‌های لازمه را تافته اول هشته که رحیل را سر داد، بعد پرواز آهسته هموار و بی‌تشویش به راه درآورد، سرعت را افزود. پرواز فشفشکان با دو طرف خود بوق پشت گلدور به راه درآمد و زود در این 10 ها راههای آهن گذشته به راهی اساسی کاغان بخارا دویدن گرفت. وقتی که از آخرین قرارخانه گذشتند حیدرخان از جوخ برخاست و به نزد تیرز آمد. دستش را نوازکران با کسی امان فرسوده آفرین دادنم گفت. امان برگشته برای حیدرخان نگاه کرد و دید که در چشمان وی اشک بازی میکنند. ولی حیدرخان میگریست، از شادی و خرسندی میگریست. موفقیت و کامیابی امان که یک وقت در کنج تیره و تار دیوانخانه خواجه و بانی ها نشسته از حیات و دنیا دست و دلش را شسته بود، او را به وجد آورده بودند. آخر در آن دم کی گمان میکرد که پس از 10-12 سال این جوانی بدبخت اسیر و مظلوم تاجیک به پرواز سوار میشود و این معجزه زمان را که اسب آهن بدن و آتش نفس را فرمان داده به پیش میبرد. آتش آرابه هر چقدر معجزه باشد هم در بالای ماشینیست بخارایی تاجیک پسر امان جان هم همانقدر معجزه است. این معجزه کاری دوستانی وی است. این معجزه ثمره دوستی و محبت کارگری، ثمره مهربانی سمیرنوف و مرجان باز کارگرانی و رفیقان دیگر است. همان را به امان مظلوم دست یاری دراز کردند، به او حیات، هنر و روز روشنایی دادند. اما مثل امان حالا هزارها جوان بخارا در اثرات ظلم و جاهلی گرفتارند. آنها را از آن بدبختی کی و کی نجات میداده باشد؟ آفرین دادرم گفت باز حیدرخان و چشمش را پاک کرده به سخنش دوام کرد. من گمان داشتم که تو اینقدر استا و ماشینگرد ماهر شدی، پاییز را از این بهتر راندن ممکنه. آفرین و خود شما آفرین گفتن در کار است. گفتم اگر شما نمی بودید امان گفتنی ماشینیست هم نمیشد و ماهری او هم نمیشد. و شما، من تا آخری عمرم می ندار هستم و نمیدونم با چی کار بنیکای شما جواب گردونم. از این بهتر جواب میشود مگر؟ گفت تبسم کن حیدرخان. در سیمای وی شوق و فرح گل کرده بود. امید و آرزوی من خوشبختی و آسودگی تو را دیدن بود، اما تو از آن 10 برابر زیادترش رو کردی. نه اینکه آسوده شدی، نه از بند ظالمان خلاص شدی، بلکه هنر هم آموختی.
дар роҳи поезд аз дур хахаре намоён шуд ки бепарвоёна роҳ гашта мерафт. Аммо зуд гашти поездро суст карда ба хахар эҳтимол камтар тормоз дода сахт хуштак зад. овози хуштаки парвози вай борӣ ва чиросӣ буд. Хар ҳам ин оғози маҳманизуд бисёр шуда буд, магар ин ки зуд аз сари роҳ дур шуду поезд боз суръаташро ба дараҷа пештар оварда ба роҳи аш давом кардан гирифт. ҳамин тавр гуфт аз роҳ чашм мекарданд, аммо ҳанӯз дар роҳи мо харҳо ҳастанд ва гоҳо ба марги худ аҳамият намедиҳанд, ба пеши роҳи поезд мебуранд. онҳоро ба дами парвози тезлаф зада пора кардан осон менамад, лекин басо мешавад ки ҷасади назиси онҳо парвозро аз роҳ мебарорад. ҳа гуфт бо нимтабассум Ҳайдарқул, аз харҳо эҳтиёт будан дар кор. пас аз ин ҳар дуам хомӯш монда, яке ба роҳ, дигаре ба манзараҳои зуд тағйирёбандаи атроф чашм дӯхтанд. Ҳайдарқул медид ки дар зарфи ин 10 сол чӣ дигаргуноҳие дар ин ҷо рӯй додааст. сохта шудани ҳамин роҳи поезд аст, дар он вақт набуд, нав сар шуда буд. дигар ҳамон биёбонҳо, ҳамон ҷойҳо, ҳамон ёбонҳоро ки бурида гузаштанд. дарахтони қатори тут, санҷид, гуҷум, сафедор дар атрофи заминҳои коран, қишлоқҷои майда майда, хонаҳои лоин, деворҳои похсагини паст пасти ба гирди авлиё ва боғчаҳо, бачаҳои пойлучу сарлӯч ки ба сӯи поезд барои тамошо медоданд, занҳои қишлоқӣ ки фаранҷӣ надоранд, румоли сарашон барояшон пӯшонда аз чоки он ба поезд чашм медӯхтанд. сагҳои калон калони гӯшу думбурида аккосонон ба сӯи поезд медоиданд, гӯё бо вай мусобиқа кардан ё аз вай пешгузашта аз рӯ ба рӯ дошта газидан мехостанд, аммо сурати поезд онҳоро ба хифо мегузорад. 10 сол пеш вай аз ин дар ҳамин роҳҳо пиёда мегашт, девона шуда мегашт, аз таъқиби душман бо тарсу ваҳм мегашт. дар дилаш отиши қасос аланга афрохта буд. 10 сол пеш аз ин вай одами дигар буд, аз олому одам дуруст хабар надошт. он одам дар дунё фақат як мақсад дошт, ки он ҳам аз душмани ҷонаш қасос гирифтанӣ буд, аммо намедонист ки душмани ҷонаш на як фақат Ғаниҷонбой аст. бале, агарчи Ғаниҷонбой танҳо мешуд, ба ин қадар ҷиноят қодир намешуд. Ғаниҷонбой такягоҳ, таккурсӣ, зеру завари бисёре дошт. Ҳайдарқул Ғаниҷонбойро кушту аз дигаронаш бехабар монд. ин 10 сола сафар ба олими бадбахтӣ ва азобу кулфат тамом чашми ӯро кушоданд. ҳоло вай ба ин манзараҳо, ба ин ҷоҳо бо чашми дигар нигоҳ мекунад. агар он дам мегуфтанд ки Ғаниҷонбой қасос гирифт, баъд мо туро нест мекунем, вай розӣ мешуд. лекин ҳоло доираи кинӯ адовати вай калон васеъ шудааст. акнун вай мурдан намехоҳад, вай ба қасосгирии калон ва умумӣ тайёрӣ мебинад. вай рӯзи гул кардани ҳаёти ҳамин мардуми тоҷикро дидан мехоҳад ва ҳамин камбағалони инҷо рӯзи озодиро пешвоз киштан мехоҳад. он рӯз қариб аст, бӯи баҳори озодӣ мевазад. оҳ, ҳамон симеро кашиду парвоз шуштаки дуру дароз зад. Ҳайдарқул нигоҳ карда дид, ки ба Фатҳобод рӯ ба рӯи мазори Шайхулолам расидан. дар инҷо семафор гузошта шуда будааст, бинобар ин аммо хуштак додааст. одамҳо мегӯянд, ки гуфт табассум кардам, гӯё поезд аз Шайхулолам метарсад. инро ба рӯи хонақоҳ ки кас расид, иҷозат хоста аз надшон мегузаштааст. Ҳайдарқул ин ҳикояро шунида ханду гуфт, мардуми нодон албатта ба ин афсонаи муллоҳо бовар мекунанд. ана ҳамин тавр бо дурӯғу фиреб ҳамаро халқро ба ҷаҳолат ва нодонӣ нигоҳ медоранд. аз бедор шудани мазлумон метарсанду дари мактуби маорифро ба сӯи фарзандони халқ мепӯшонанд. роҳи поезд каме хам хӯрда ба сӯи шарқ рост шуд. дар ин ҷо Ҳайдарқул дид, ки чандин хонаҳои навсохти қиштӣ барпо шуда дар пеши хонаҳо боғчаҳо тартиб дода шуданд ва дарахтони бисёре қад рост карданд. баъд аз он биноҳо бачахонаҳо ва саҳни вокзал ва бинои вокзали Бухоро намоён шуданд. бинои вокзали Бухоро айнан мисли бинои вокзали Когон буда, вале андаке хурдтар буд. парвоз аз назди бино фашасканон гузашта дар охири саҳн рӯ ба рӯи қалъаи Бухоро истод. аммон ба шогирдаш супоришҳо дода поён фаромаду худаш ҳам ҳамроҳи Ҳайдарқул поён фаромад ва дар он ҷо бо ҳам хайрухуш карданд. агар тавонам ба поезди бегоҳӣ мебарам, набошад пагоҳ, гуфт Ҳайдарқул бо амон. саломатӣ тан ва муваффақият хоста ба сӯи дарвозаи қаволии Бухоро равон гардид. дарвозаи қаволӣ ки дарвозаи қаршии Бухоро он вақтҳо яке аз муҳимтарин дарвозаҳои шаҳр ба шумор мерафт. ба воситаи он дарвоза ба Когон, ба Россия, ба Самарқанду Тошканд, ба Қаршию Гузор ва Ҳисоро рафту омад мешуд. аз ҳамин дарвоза ба Бухоро маданияти нав, ҳаёти нав медаромад. аз ҳамин дарвоза ба Бухоро инқилоб ва самараҳои он расида меистод. ин ба ҳама маълум буд. бинобар ҳама ҳукумати амир муҳофизаи ин дарвоза нисбат ба дигар дарвозаҳо мустаҳкамтар карда, ҳамеша дар он ҷо ҷосусҳо
воқеанисҳо, хабаркашҳо, одамони мешаб менишастанд. Ба касоне ки ба ин дарвоза даромад баромад мекарданд, бо диққат нигоҳ мекарданд. ҳайдарқул ки бо либоси пирсионгӣ буду ҳеҷ кас ҳам дар ёду хаёл набуд, бемалол аз дарвозаи Бухоро баланду бар ҳаво бисмилло гуфта даромаду дид ки роҳи калон сангфарш шудааст. канораҳои шаҳррӯдо ду тараф ба санги кӯҳ деворча гирифта шудааст. Ба ҳамин навъгириҳо бо тааҷҷуб нигариста ҳайдарқул аз паҳраи он тарафи рӯд ба даруни шаҳр равон шуд. Аз роҳи калон акнун фойтончаҳои якаспа ва дуаспаи бисёре мегузаштанд. кӯчаҳо серодам ва серҳаракаттар шудааст. дар сари роҳи калон ҳавлиҳои навсохти бошукӯҳ, дарвозахонаҳои ҳангомадор, деворҳои қиштин пайдо шуданд. ҳатто аз кӯча даричаҳои рангин ва тирезаҳои шишакорӣ бо пардачаҳои шоҳӣ намоён буд. дар лаби ҳавзи Девонабегӣ ва атрофи он дигаргуниҳои калон рӯй надода буд. ҳамон Бухоро, ҳамон бозори Алаф, растаи Қассобӣ, Аллофӣ, ҳамон мадрасаҳои Девонабегӣ, Кӯқалдош ва саҳни масҷиди Девонабегӣ. дар саҳни масҷид ҳаммадоҳо маърака гуфта ба мардум ваъз мегуфтанд. ҳой мардум, ҳой бандаҳои худо, ки умматони Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи вассалам, мегуфт вай бо овози баланд хитоб карда. пайғамбарамон гуфтанд ки замона охир шавад, хари даҷҷол гуфтарин махлуқот мебарад, халқро ба дини худаш медорад ва аз рӯи олам дини барҳаққи муҳаммадиро барҳам дода намешавад. бо фиребу найранг, бо макру фусон халқро аз роҳи ҳақ бармегардонад. гуфтаи он ҳазрат ҳақ баромад. ҷадид гуфтани тоифа ва ҳамон қабил хари даҷҷол мебошад. инҳо ба ҳилаи найранг халқро аз дин баргардонистоданд. фарзандони мусулмононро кофир мекунанд. ҳуррият гуфта занҳои мусулмонро бепарда карда ҳамаро ба як дегу табақ хӯрондан, ба як ҷо хобондан ва никоҳи мубоҳро аз байн бардоштан мехоҳанд. ба гуфтаҳои ҷадидҳо бовар накунед. ба мактаби кофирин онҳо фарзандонатонро нафистоед ки шумо ҳам мисли самандари гапдаро мешавед. пас аз ин мадод дар бораи фиреб худини самандари гапдаро ҳикоя сар кард. ҳайдарқул аз як новое ки сабади нон дар сар гирди маъракаи маддоҳон гашта ҳам нон мефурӯхт, ҳам сухани маддоҳро гӯш мекард. дуто нони гарми забонигоҳ ва дуто нони назаракӣ хариду пурсид. ин маддоҳ ҷадид мегӯяд. ҷадидаш ки чӣ? ҷадид ҳам бандаи худо гуфт, овозашро паст карда нонвой. ҳамин қадар ки онҳо мактабҳои нав кушода бачаҳоро дар бадали як сол босавод мекунанд. барои калонсолҳо ҳам мактаб кушоданд. ман худам 3 моҳ хонда хат навишта метавонистам шудам. ин маддоҳ дурӯғ мегӯяд. чӣ гуфтӣ? гуфт ногоҳ шахсе ки худашро ба нофаҳмида дақиқон истода буд. тарафи ҷадидҳоро гуфта маддоҳи дини муҳаммадиро дурӯғгӯ мекунӣ. исто ки худат дуои хунудро медонӣ ё не? биё ба пеши ҷаноби раис. маълум шуд ки яке аз одамони раис будааст. қавғомро шунда боз 2-3 нафар одамҳои раис омаданду ҳайдарқулро ба нонвой кишида ба пеши раис бурданд. раиси калони Бухоро ба болои боми яке аз сартарошхонаҳои гирди лаби ҳавзи Девонабегӣ ба саҳни масҷид мебаромад. гилиму кӯпичандҳо чой нӯшида менишаст. гунаҳгорҳо одамони раис омада рӯ ба рӯй доштанд ва ҳамон мулозими аввал воқеаро ба муболиғааш гуфта дода нонвойро муттаҳам сохт ки тарафи ҷадидҳоро гуфта маддоҳро дурӯғгӯ мекунанд. пеш аз ҳама ба фармони раис сабади нонвой аз сараш гирифтанду баъд ҳам нонвой ҳам ҳайдарқул ба рӯи саҳни масҷид шинонданд ва он гоҳ раис пурсид: барои чин tal гуфти ҷоҳил? ман ягон сухани беҷо нагуфтам тақсир, гуфт нонвой. ин шахс аз ман пурсид ки ман ки бидуни ҷадидҳо фармон додам. вассалом. ин рост мегӯяд дурӯғ? пурсид вай аз ҳайдарқул. рост ҳадақ ҳарф мезанад ҷаноби муҳтасиб. валлоҳ ки рост, гуфт ҳайдарқул бо лаҳҷаи форсӣ. дуои қунудро намедонад, гуфтам он мулозим. дуои қунудро хон, фармон дод раис. нонҳои дуои қунудро дуруст хонда натавонист. ҳамин барои раис кифоя буд. 5 даре занед ин мусулмонро, фармон дод раис. одамони раис нонҳоро зуд бардошта буданд, пушташро луч карда 5 даре заданд. пас ба замин гузошта дар ҳаққи ҷаноби оли ҳазрат дуо бикисед. сабади нонашро ки ниваш талон шуда буд ба ӯ баргардонанд ва ҳай карда фиристоданд. навбат ба ҳайдарқул расид. ту чӣ кора ҳастӣ? пурсид раис. мусофирам ҷаноби муҳтасиб. табаи кӣ мешавӣ? табаи Россия мешавам. ана пашпуртам. ҳайдарқул паспорти худро бурда ба раис нишонду боз ба кисааш гузошт. ба ҳаққи ҷаноби оли дуо кунед, бароят рав, гуфт раис. ҳайдарқул дуое карду аз ҷо бархост ва байни мардум даромада аз назари раис ва мулозимонаш дур шуд. ватаги раста даромад дид ки дуконҳои нав пайдо шуданд. боз камтар пеш рафта чашмаш ба имоноти нави ғиштине афтод ки дуқабата буда. дар поёнаш магазинҳои пур аз молҳои гуногун ва дар бураш тирезаҳои қатори хонаҳои европоӣ буд. вай ҳайрон шуда аз касе пурсид: кӯчи бисёр аз байни масух аст. ҳайдарқул аз инҳо боло шуда худро дар болои як шаҳри нав дид. иморатҳои олӣ, магазинҳо, почта, телеграф, аптека, кабинетҳои духтури дандон, банкҳо ва ширкатҳо ва ниҳоят магазини китобфурӯшӣ.
ба ӯ гуфтанд ки инҷо пассаж ном дорад ва кори урусҳо мебошад. ҳайдарқуло аз пассаж баррасии аҳторӣ гузашт. аз он ҳам баланд шуда ба дигараш карданд. дар он ҷо ҳам магазинҳои навсоф ва фурӯшандагони ҷавони озода ки ҳар хел атрои ва чизҳои дигар мефурӯхтанд менишастанд. ҳайдарқуло аз дани тимча дар байни растии аҳторӣ ва растии чинфурӯшӣ буд гузашта каллапӯшфурӯшҳои он ҷоро ки аз қадим ҳамон таб монда буданд дида ба сесӯ фаромад. дар сесӯ пассажи дигар бино шуда буд. дар он ҷо ҳам банкҳо, магазинҳо, кӯчаҳои асфалтпӯш ва биноҳои доштиёнии европоӣ буданд. вақте ки барои сангфарши ғозиён даромада мерафт, ҳайдарқул фикр мекард бухоро ҳам бо роҳи савдо ҳам ба тиҷорат даромада ба ин ҷо растаҳои банкирҳо ва буржуйҳо омада расидааст. ин аз як тараф хуб аст. ба ҳар ҳол қалъаи ғафлат ва ҷаҳолати кӯҳна камтар рахт нашуд, навигариҳо ҳаёти нав, маданияти нав давом созад. мардум бартарии зиндагии навро бо чашми худ мебинанд. лекин аз тарафи дигар халқи бечора ва меҳнаткаш аз азоби дутарафа мемонад. ӯро ҳам бои маҳаллӣ кор мефаҳмид, ҳунарашро мемекард, хунашро мемекард, ҳам банкири рӯз. ба мардум мазлум ва камбағали бухоро ёрӣ ва ҳаёти ақило фақат инқилобчиҳои рус, коммунистон ва болшевикон, коргарони инқилоби рус дода метавонад. аммо онҳо ҳоло худашон дар зери фишори зулми оқпошо монданд ва худашон бояд озодӣ ба даст оранд. аз ғозиён он тараф дигаргунӣ камтар буд. фақат кӯчаи калони сангфарш шуда, баъзе ҳавлиҳои калони новсохт ва деворҳои ғиштин пайдо шуданд. вақто ки ҳайдарқуло ба гузори ҷойбор расида, аз он ҷо мазори имом бикри фазл намудор шуд, дили ӯ ба ҷош омаду хотираҳои ғамангези ҳеҷ фаромӯшнашаванда бозгашта ба хастияш ҳоким гаштанд. бале дар ҳамин ҷо мазор, ҷону ҷигарҳо, зани дӯстояш ва духтари меҳрубонаш хобиданд. 12-13 сол аст ки ҷасади маъюб аз об кашида мазлуми он заифаҳои бекорон дар зери хоки мазори имом бикри фазл. ёдуҳояшон дар синӯи ҷони ваянд. одам ҳар бадбахтии рӯзии тирро фаромӯш мекунад, аммо хаёли азизонашро, хотираи поки рафиқа ва духтари номуродашро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. як вақтҳо вай ҳамин хушанди умед ва орзуҳояшро ҳамроҳи онҳо гур карда буд. лекин пас аз ин ба ҷазо расидани бои хунхор азизонаш ба умед ва орзуҳояшро баргардонд. барои осудагӣ ва бахти дигарон кӯш, умри худро дар роҳи озодии камбағалон сарф кун мегуфтанд. ҳоло вай мактаби пурмашаққати ҳаёт ва зиндагиро гузашта, сабақҳои нав омӯхта баргаштааст. ҳоло вай барои рӯзи қисосгирии умриро пешвоз гирифтан омода аст. ҳамон рӯзе ки тоҷу тахти зулм ба замин яксон шавад, вай албатта ба ин ҷо ба сари қабри азизонаш меояд, ба онҳо муждаи шодиро медиҳад. ҳайдарқул кӯчаро аз роҳгузар холида оҳиста ба сӯи мазор баргашт. аз дарвозаи он ба дарун даромад, рост ба сӯи пуштаи ғарибон, ба сӯи қабри азизонаш нишаст. чашмони вай дар муддати 10 сол пас аз дидани он ҳама ҷабру ҷафо тамоман хушк, гӯё беоб шуда буданд. дар ин ҷо боз бо ашк пур шуданд, хоки мазорро тар карданд. вай муддати дарози беҳаракат сар қармканда нишаст, гӯё бо азизонаш суҳбат карда розу дил мегуфт. пас хам шуда хокро бусту аз ҷо бархост. растаи бозори таҳти бозори Қарокӯл ҳам ҳамон тавр буд ки 10 сол пеш аз ин ва ба он гузарҳо ва кӯчаҳо тағйироте рӯй надода буд. вай ба гузари Абдуллохоҷӣ баргашт. дар назди дарвозаи Нусратло Оқсақол тобуд ва мардумони азодҳои бисёр дасти пеш гирифта рост истоданд ва ба ҳавли дар он овози гирёи ноли занон ба гӯш мерасид. вай ба ҳурмати ҷаноза ки аз пеш тобуд нагузашта шуд, даст пеш гирифта аз қатори мардумон аз таги девор истод ва пурсид: ки мурдааст? Нусратулло Оқсақол гуфт ба вай: марде. ҳайдарқул даст бардошт фотиҳа хонд. пас аз он ки тобутро ба даруни ҳавлӣ гирифта дароварданду аз сон биносёри мардум дар кӯчабудагӣ низ ба ҳавлӣ даромаданд, оста аз пеши дарвоза гашта ба тарафи ҳавлии Дилоронхона равон шуд. ҳавлии Дилоронхона аз берун хеле фатарот шуда бошад ҳам дасти ҳунармандии касе ҷойи фарсудиро андова карда ба бидиндарии дарвоза чӯби иловагӣ гузошта буд. дарвоза аз дарун занҷир буд. ба тақтақзанҳои вай аз ҳавлии ҳамсояи марди баромада кист гуфт. ин мард ғуломалӣ адасбоф буд ки ҳоло хеле пир шуда миёнаш духат гашта буд. дар ин ҳавлӣ касе ҳаст ё не? гуфт болаҷи Эронои Ҳайдарқул. шумо ба ки кор доред? ман гуфт андеша карда гуфт Ҳайдарқул. ман ба Асо ном ҷавон кор дорам. Асо дар обкашонӣ рафта буд. ҳозир қариб вақти омаданаш шудааст. пас касе дигар дар ин ҳавлӣ нест? боз пурсид Ҳайдарқул. Фирӯзаҷон имрӯз ба сайри чашмаи Аюб рафта буд. биёяд ба хонаи мо доред? ҳозир Асо омада мемонад. ҳайдарқул таклифи ғуломалӣ қабул карду ба ҳавлии вай даромад. ғуломалӣ ба рӯи суфа дар офтобрӯи шолча ва кӯрпаи патуфтаи меҳмонро шӯнду гуфт: баҳорон дар рӯи ҳавлӣ нишастан хуб аст. кани марҳамат. вай ба меҳмони апро чойи ширгам дароз кард. бачаҳои мо ҳам ба сайр рафтагӣ, наврӯз сайргардӣ мекунанд. бисёр хуб монед ки гарданд сайр кунанд. ман шуморо аз кору бортон монондам. не гуфт ғуломалӣ. имрӯз ба кор кардан қувват надорам. шаб андак таб карда будам. пирӣ пурсад, қувват рафта мондааст. шумо чандон пир нестед, бошед ҳам дар синни ман будагистед. гап дар зиндагӣ, гуфт ғуломалӣ. зиндагонии пурмашаққат мардро зуд пир мекардааст.
با بالکاری دختری کلانمان زخور رو با امید آرزوها به شوهر بردیم. دخترک پس از 1 سال در وقت زاییدن شهید شد. این غم دیگر ما رو خوامان. بله خواهد چی هم میکنید؟ تقدیر رو نصیب. غلامعلی یک دو قطره آب چشمانش پاک کرد و سر جنباند. تقدیر رو نصیب گفتمان. ولی درباره بچه عذاب و کلفت کلان شد این جگرگوشه‌اش. درباره به شهوت ظالم و بدرخش رفتنی وی، درباره شرط شلاق خورده جبر و ظلم کشیدنی وی، درباره نتیجه از بی‌حالی و ضعیفی در وقت زاییدن هلاک شدن چیزی نگفت. حیدرخان هم که عموما تقدیر پیشانی شوری زنان دختران تاجیکان می‌دید خیلی گپ نزد و خاموش نشست. در همین دم آمده ماندن اعصاب با صورتی آنها رونق بخشید. اعصاب با شیارهایش در که خاموش بود سیری مرا فاش نکن میگفت اهمیت نداد. در آمدن همان او را شناخت و امک جانگویان دوید و حیدرخان را در آغوش گرفت بوسید و دستانش را به چشمانش مالید. این چه روز نیک، این چه روز خوشبختی بوده است. میگفت همسایه این کس را شناختید؟ آخر این کس همه که من، همه که حیدرخان ده. حیدرخان خندید. هنوز هم سادگی بچگی را ترک نکردی. گفت وای هنوز هم ساده و بچگی رو ترک نکردی. گفت وای آخه من همه که غلامعلیت خودم رو نشناسانده شده بودم. برای چی؟ گفت در حال اصلا همه که غلامعلی از آن خودی سر میدین و شیر نمیدین. خیر خوش آمدید. هر قدم آمدید بالای دیده. آخر برای یگان خط خبر کرده از آمدن تا ما رو آگاه میکردید به کوگان رفت و پیشواز میگفتیم. گفتگی بر این فیروزه نبودگیست. وای فهمت نمیدونم چیکار میکند. کنی به خانه رویم. اصلا مهمان رو از دریچه به حوالی خودش گرفته گذاشت. غلامعلی هم تکلیف کرد و بدتر میروم گفت. وقتی که اصلا از سرگاه رفته فیروزه را گرفته آورد. حیدرخان همراه غلامعلی در سر دسترخوان مینشست و از دیدار دوستان شاد و خرم بود. فیروزه از در آمده اول حیدرخان را نشناخت و یک باره با سینه‌اش رویش را پوشاندنی شد، ولی پس از آواز برآوردن او شناخت و دویده رفته خود را به آغوشش پرتافت و هنگاستان گریه کرده سر داد. حیدرخان سری او را سیله کرده دقیقه چند گذاشت که گریه کند. پس از پیشانه‌اش پوسیده به پهلوی خود شنانید. پیش از همه دست برداشته به خاطر دلارام خانه آمین گفت. در حضور نبری و فاتح خان پس گفت نخواد که تو همون فیروز جان خورده کرده هستی. توبه زنی زنان شده است. کنی گپ زن. احوال چطور؟ زندگیت کارت چقدر؟ احوال من خدا بشکر بعد نه. شمی خانه توت جانم رو تو به امروز در گرانده گشتیم. کنی شما گپ زنید. ما هر وقت خطای شما رو گفته می ایستادیم. رحمت به شما. از همان جو هم ما رو یاد میکردید. حتی پول فرستادید. من به این کس گفتم که پول رو گشته فرستانید. ما یک نام میگذاریم اما همه کم در مملکت‌های غریبی به پول احتیاج دارن. اما این کس قهرشان نبیاد گفتم نفرستادم. اگر پولهای من رو فرستادگاه برمیگرداندی هیچگاه به اینجا نمیومدم. من نیت کرده پول میفرستادم که از پسش خودم هم رام گفته انا آمدم. پس از ساعتی فیروزه تخبیدان کرده برای دسترخوان آورد و آنها هنوز از طبق دست دراز نکرده دروازه تق تق شد. اصلا برای خبر گفتن آن زود برگشت. از این حال فیروزه دلتنگ شده خودش برآمد. او هم دیر ماند. نهایت پس از خنک شدن ماندن تخبیدان زنش رو برگشت آمدند که خیلی خفه بودند. از حوله اینا آدم هم دست گفت اصلا به سؤال حیدرخان. گپ‌های بی‌مزه کنی از تمام محرمت. حیدرخان چیزی نگفت. بعد از طبق را گرفته برآمدن فیروزه حیدرخان پرسید چه گپ شد؟ چی اینقدر خفه شده ماندتان؟ گپی حوله گفت. این حوله خودتان میدانید که بزن خوردی بای میراث افتادگی. و هیچ کس هم در کار درست کردن شکست و ریختش را به گردن ما زده شتانده مانده بودند. اکنون مانده است که زود خالی کنیم. به مغفرت دائم ضرور بوده است. فیروزه چی گفت؟ چی میگفت؟ رفته با آنتون گوید کی گفت حولهشون به سرشون فرو رفت. خود پگه خالی میکنیم. اکنون نمیدونم که این حوله رو خالی کرد به کجا میرفتیم. پیشانی حیدرخان پرچین شد و به فکر فرو رفت. فیروزه از خانه برگشت و از ایراد درها از اعصاب پرسید. البته گفته دودگه ده اما کم رو خفه کرده. هیچ غم نه. این خیلی جنجال مغفرت یک روزه دو روزه این نصیب باشد با مرگی وای به آخر میرسد. خفه نشوید امک جان. در کوچه نمیمونیم. راست گفتی دخترم. گفت حیدرخان. تا با اون دمی که در دنیا این خیلی مفخوران زندگی میکنن ما یگان لقمه بیغل و غش خورده نمیتونیم. مردم روسیه چنان به تنگ آمده چنان به انقلاب حاضر شدن که نهایت ندارد. امروز نه پگاه آقپاشا را از خود دفع میکنند. بعد از آن نوبت به امیر و حکیمان ما هم میرسد. لیکن امیر خوشی به خوشی برآمده نمیرود. او را به زوری دست از تخت گرفته پرتافتن لازم. در کاغان تشکیلات کارگری کمونیستان بلشویکان کار میکنند. در بخارا هم آدم‌های آن تشکیلات هست.
آدم‌های بسیار خوب با عقل و خلق پرور هستند که به فایده انقلاب کار میکنند. من آمدم که در همین باره به شما خبر دهم. شما باید به این تشکیلات یارده ساید سپارش‌های آن را به جا بیارید تا که در راه انقلاب شما هم به واسطه کار کرده شوید. کاشکی اینطور شود گفت است ما از دل جان به شما میرسیم. هر چی فرمایید اجرا میکنیم. من امروز مغفرت رو ساز کردم. گفته فیروزه قصه به سر واقع شده گفته داد و اضافه کرد. زنهای کمبغل طرفی مرا گفتن و از بای زنها نترسیدند. من در همان جا دانستم که اگر مردم اتفاق باشند با آنها زوری هیچ کس نمیرسد. آفرین دخترم گفت حیدرخود. گپ همین اگر شما راضی باشید من نصیحت کرده برای شما هم کارهای مناسب افته میارم و حرکت میکنم. خلق رو به اتفاق شدن دعوت میکنم. اتفاق میکنم. من بعد به ما زوری هیچ کس نمیرسد. مالش گفت فیروزه. اما من خودی امروز به پیش مولا میرم. اکثر بالاخانه آن کس بیکار شده است. ما کشیدنشون جان جان میگویم. اینا شونده حیدرخود و احساق خرسند شدند و به صحبت آنها با همین روحی خرسندی اولا آمده در آمد. قریبی نماز عصر فیروزه به سر فرنگی بر روی چشمان گرفته از دروازه برآمد. در کوچه آدم بسیار بود. گروهی میرفتند گروهی میآمدند. فیروزه اول حیران شد که مردم به کجا میرفته باشند. بعد وقتی که به حوالی نصرت اقصی خان نزدیک شد زود به خودش آمد که اینها مردم فاتح خوانند. حقیقتا هم در پیش حوالی اقصی خان دو طرفه آدم‌ها خویش دوباره یار آشناهای محروم دست پیش گرفته راست داده بودند. بعد زنها از بین این خیل جماعت درگذشته از راه خود برمیگشتند و از کوچه دیگر میرفتند. لیکن برای فیروزه کوچه دیگر نبود و او با انتظار شدن هم فرصت نداشت. بنابراین از چیزی ایبان نکرده راست از بین کوچه از میان صف مردم گذشته رفتن گرفت. بیچاره در اینجا بودگان به این حرکت ضعیفی بیعقل واقعا روز تیزه نگاه کرده در دل خود او را کاهش میکردند، ولی از بس که نبقه نازک بود کسی به لب شدن جرئت نکرد. فیروزه از پیش در مرده خانه گذشته در خمگشی را رسیده بود که یکی از آن آدمان دست پیش گرفته در دم در ایستادگی نیز از خفای فیروزه به همان سو قدم گذاشت. فیروزه از راسته تی دروازه گذشته راست به سوی کوچه خیابان روانه بود. اون مرتبه از فسی اتو بود او رفته ایستاده بود. در کوچه کلان خیابان در آن راهگذرها بسیار نبودند. فیروزه بر فکر و خیال زندگی آمد که نخواست از قفا آواز مرد بیگانه شد که میگوید بلاتون گرم اینقدر تیز میگردید. فیروزه فهمید که این سخن با او روانه شد کرده شد، ولی از بس که میدونست که اینطور مردان فاسق و ابلق با گم از راهشان بر نمیگردند خدا بنابراین رفتن گرفت. پس از 10-15 قدم ماندن باز همان آواز دغل شنیده شد. درد و بلاتون گرم من شما رو میشناسم. من از دردمندان کهنه شما هستم. کمتر ایستاده عرضی مرا شنید. باز فیروزه گم نزد تیز قدم مانده رفتن گرفت، ولی میشد که تحقیق کننده هم تیز قدم مانده میاد. نهایت در دم دهنی یک پسکوچه مردک از وی گذشته پیش راهش را گرفت و این طرف به این پسکوچه مرحمت کرد. یک بار هم بوسد دردی دلی منی کمبغل رو شنید. من مرد بود قد بلند دیو سیرت و دغل. از افتش نموده میشد که سینه‌اش به خیلی رفتگی، لیکن با وجود این آن ریش مولوی ماشو بینید شده خدا کوتاه قیچ کرده بود. در تنش یکته و از بلند جامعه علاچی گشتمکی نیم داشت. سری دلش چپنانک شده و سر سلچی خاکستر رنگ داشت و فرش آن از بالای گوشش اندکی آویزان بوده. آن را دوم موش مینامدند و فیروزه چنین نمود که و این دیو را گویا در کوچه دیده است، اما هیچ به یاد آورده نتوانست. مرحمت به این طرف با تکرار کرد مادر. فیروزه به این درجه دغلی و رسول صبر کرد نتوانست و گفت پیش رو هم را نگیر چوچقه، من و تو میگفتگی آدم نیستم. آوازتان زند گفت از جانم ده من اینقدر نسوزید. راه رو کشا به ایمان گفت با آواز بلند فیروزه. شهر رو به حکم کشا به کس دیدی؟ مرد قدر خدا قفا کشت و گفت آوازت رو بلند نکن به خودت خوب نمیشد. من توی نمیخورم. بیا یک دم به این پس کوچه گذاریم بعد اختیار من در دست خودم است. از پیش رو هم دور شو پدر لعنتی سکالدو. خود در همین دم از پس کوچه تیز رو گشته تقایچه آمد و برآمد و سخنی آخری فیروزه شنیده گفت ای گردن گندکال تو گوید جیانم گندکال تو اکا قربان حالی از گندکالی بیرون نبرامدند. مردک که اکا قربان نام گرفت به قفا گشت و رفتن گرفت. تقاچه به نزد فیروزه آمد قهقه زنان خندید. های کل قربان کجا رفتی؟ ایستا از گندکال بودنت آر کردی مگر؟ فیروزه که از غضب و آتشی میرزید خدا داشته نتوانسته با آوازی بلند گفت کل قربان شمین آدم میرشب حاضر رفته به خوشبگی عرض میکنم که از دست این کل در کوچه گشتن ممکن نشدمان. یه شیطان های زنید جیانم گفت تقایچه از گندکال ها در شهر ما یک همین کل قربان به میرشبانان پناه شده ماندگی. اگر سری وی استغفرالله کسی وی هم برباد رود بعد یگان تا گندکال نمیماند. فیروزه با وجود آتشنی از سخنهای تقایچه خند و گفت خیرت آمده مانده تقایچه بسیار من تو با این حولی آیت مولا برده مانید و شما من میشناختید که گفت تقایچه با چشم من فیروزه نزدیک شد. خود شما کیستید؟ فیروزه چشم اندک بالا کرد. ای فیروزه اپیم کو گفت تقایچه روی را دیده
از کل قربان خوب ترسیدم. گوید ضرر ندارد، کل گریخته رفت. بیاین من به شما باشم، کسی حد ندارد که پیش شما گیرد. آنها به راه درآمدند. تقاطعی که قدش به کتف فیروزه برابر میآمد، ولی جامه‌اش آلوفته‌ها بر این به خود پیچانده، با گریبانش اندک منعش را هم پوشانده خروسوار راه میگشت و خود را مدافعی همین طور زنی خوش‌دانست و غرور میکرد. بر پدر این سکالتوها لعنت، میگفت فیروزه که هنوز از قلب نفرامده بود. به جای مال و ناموس مردم را مدافع کردن خودشان رسوایی میکرد. راستش گویم، گفت تبسم پهنی کرده گفت تقاطع. با این کار اساس خودتان عیب دار. من عیب دار برای چی؟ جدی حیران شد فیروزه پرسید. روگاسنتون دلی هر مردم میبرد، گفت تقاطع. حسنتون از که چشمان هم افتاد بر این پرتاب داده شده است. فیروزه خنده فستاد. ها نمورد شما تقاطع بلا. کلی قربان رو عیب کرد و خودتون از وی نمیموندگی برین. خوشه گفت تقاطع. از کلی قربان خدا نگوید. من حقگو هستم جانم. راستی که گفتم موندم. هو میگوید که شف گفتن شفتالو گفتن خوبتر است. انا برای همان شما هر وقت که به کوچه برآمده شد من قطعی برای کوچه برآمده شما رو نبام چیکار میکنم؟ کاش که پرتون باشه دود کنم شما حاضر شید. گفت خنده فیروزه. اگر من به شما لازم هم تو از پس دروازه ساده به هر روزه تقاطع رو گفتم گوید بس من در یک دقیقه حاضر میشم. آخو میگوید که جوینده آبنده است. همینطور اون صحبت کن تو حالی ملو تنبور استن. دروازه از درون زنجیر بود. این وقتا امک زرگه از بالای صفچه راه جلو پستانکشون برداشته به حوالی درون دیگه. گفت تقاطع. لیکن از روی عقل و هنر به حوالی درون زنگ موندگی که آدمی اومد تق تق کرده نشنید. این وقت تقاطع خزده از بالای صفچه نزدیک دروازه برآمد و یک پیچکی کلانی رو از اسمانی خالی شده رو که آزمود گرفته کشید که با یک طرف سیم بسته شده بود است. پس از دقیقه دروازه کشیده شد. در دم در زرگر نمایان شد. حالا وای پیر و میانش دوخت شده بود. در پیش دروازه تقاطع رو بزرگی فرنگناک دیده و نظر سوال به وی نگاه کرد. السلام امکی زرگر. گفت تقاطع. السلام. گفت فیروزه هم چشمان رو برداشت. سلام سلام. گفت خوشحال شد زرگر. فیروزه جان کو مرحمت دارید. اگر تقاطع نشان نمیداد شما راه حوالی ما رو گم کرده بودید. رحمت به شما تقاطع. رحمت به شما امک. گفت تقاطع و فیروزه مراجعت کرد. اکنون من میروم. اگر در وقتی بازگشتتون بیا گوید آمده به حوالی بردمانم. نه سلامت باشید. گفت اکو اساتون آمده میموندگستان. خیر شما سلامت باشید. گفت تقاطع و به راهی خودش رفت. اما فیروزه از خفای زرگر به راه رفت. در آمده دروازه پشت ماند. و مولام در خانه نه گفت زرگر خود را آمده میمونند. بیا در آمده در خانه اپ چای خور کارهای ما را تماشا کن. از احوال خودت و طرز زندگانیت حکایت کن. آنها به حوالی درون درآمدند. حوالی که چند سال پیش این در نظر و مثل قاضیخانه دولاب و سیرادم این حالا بیکس و آرام بود. زرگر دکان خود از راهروی خنک به خانه پایان که حالا مکتبخانه نبود کوچانده روز دراز تنها کار میکرد. مولا دو روز این طرف در بالای ارگ. گفت زرگر پاشا بیبی سرکار شده ماندگی. همه خط و خبر و نامه‌نویسی را اویمولاد میکرد. کاش که با خط و سواد میشد. به حال زرگری پیر همین فیروزه آمد. خانه پایان با وجود نبودن زن خانه آزاده رفتگی قنداشتگی و همه چیز جابجا بود. فقط در پایان خانه زرگر کلپچه و اسباب‌های زرگری خود را پهن کرده می‌نشست و به جای خود گشته است و به زیر چاینک پشت چاینک را گرفته و فیروزه چای گرم ریخته داد. از روزی که مکتب رو بست و به حرم خوشابی رفت گفت زرگر حوالی خانه تمام بیکار شده ماند. تنها خودم و انا همین اسباب‌ها. لیکن دخترم اگر کس تنها ماند همین چیزهای به نظر کس بیجان هم به کس غم می‌زدگی از حال خود با خبر می‌دادگی می‌شدند. از کتاب‌ها خوانده از تعلیم استادم احمد محمودی مهندس آموخته انا این چیزی غلطی را ساختم. زرگر از پس پرده طاق خانه یک چیزی لنده به تربوز مانند را گفته که پایه و به سیخ میخ گذرانده شده بود. این چی بوده است؟ حیران شد پرسید فیروزه. زرگر تبسم کرد خانه با اون چیز دست نگاه کرده ایستاد و بعد به دستش تافته آن را به نزد میخش چرخ زند. این کره ارز نام دارد. گفت زرگر تو حالا این را نمیدانی. اگر مولای باسواد شده بعد کتابها را میخوندی میفهمیدی. ولی در بخارای ما هم عالم‌های عجایب بودند و هستند. افسوس که آنها مثل من بی‌طالع و پیش کارشان بسته بود. هست نباشد کارها رنگ دیگر میگفتند. ها این صورت دنیای ما زمینی ما است که در آن من و تو و همه انس و جنس زندگی دارد. این دنیا همینطور میگرد و شب روز میشود و روز شب روز. لیکن سری ما بندگان خدا هم میگردد. بسیار وقت خود را گم میکنیم و کارهای ناشایست هم قدم میزنیم. مادر امیر عالم خان هم از همین چرخ زمین سرگردان شده و تپه سری ما برآمده ماند. اکنون هر چی خواهد تمام را میکند. حدی کسی نیست که پیش رو دارد.
ҳар касе ки аз калоншавандаҳои мамлакат толиби ягон мансаб шаванд ё аз амир ягон чиз хостан шаванд, аввал ба Подшоҳбибӣ ҳадияҳои тортуқ мефирстонанд. ана оимуллои ту ҳам ба чанголи ҳамин Подшоҳбибӣ гирифтор, чӣ кор карданашон намедонад. Маҷбуран замонасозӣ мекунад. Хизматашонро карда аз ғазаб ва кинашон дар амон мемонад. Аммо ман дар хона танҳо, бале ана тоҷи сари Подшоҳбибӣ ва ин як дона алмоси суфташуда тахқиротиро шинондан лозим шудааст, ки ба ман фиристоданд. ана ҳамон алмоси суфта. диди ин чӣ тавр медурахшад. Инҳо алмосҳои майдаи носуфта, инҳо ёқут, инҳо марворид, инҳо зарбаҷат. ҷамъ 35 дона санги қиматбаҳо. нархи ин як дорияи оби чашм. бале худи ҳамин сангҳо ба ман ҳикоят карданд. оби чашми мардум ва беваю бечорагон рехта дар ҷигари хоку кӯҳҳо ана ҳамин хел сангҳои қиматбаҳо мешуданд. пас оби чашм рехта заминро нарм карда онҳоро канда мегиранд ва баъд мо заргарҳо ба тоҷи подшоҳон мечинонем. инак тамошо кун чӣ тавр зебо. дар ин ҷо шояд оби чашми тӯтаҷони ту, оби чашми бобои ту ва оби чашми падару модари ту ҳам ҳастанд. фирӯза ҳайрон ба тоҷи мукаллалу ҷавоҳиркорӣ ки дар ҳақиқат барқ мепӯшид назар мекард. ҳайрати ӯ ҳам аз санъат, аз маҳорати заргарона ва ба сохтани он тоҷ саршуда буд, ҳам аз сухани аҷиби заргар буд. оби чашм ман ҳам дар он ҷо будагист? пурсид бо таври ҷиддӣ фирӯза. не гуфт заргар ба таври ҷиддӣ. аз оби чашми ту ва шавҳари ту акнун барои амирҳои оянда тоҷ сохта мехоҳанд. бинобар ин амирҳои мо аз рехтани оби чашми мардум парво надоранд. гумон мекунанд ки оби чашми мардум ҳамеша барои онҳо ҳамин хел сангҳои қиматбаҳо меофарад. лекин оби чашми мардум ба дарёи ғазаб мубаддал шуданаш, тохту тоҷу салтанатро зеру забар карданаш ҳам мумкин. ба фикри ман оби чашми ту ва оби чашми шавҳарат ба ҳамин хел дарё омехта мешавад. ба дарёи ғазаб. бале гуфт заргар ва табассум кард. ба худ мегуфтагисти ки амакам дар хона танҳо монда девона шудагист. лекин рост, агар ҳамин тавр шудан гирад, девона шудан ҳам аҷаб не. дар ин дам аз берун овози пои касе шундисту сулфа карда асо ба хона даромад омад. фирӯза ба ҳурмати шавҳараш аз ҷо бархост. ӯро ба худ болотар гузаронда аз болои кӯрпача шинонд. асо нишасту омин гуфт. ҳавлӣ рафта будед? пурсид фирӯза. ҳа, не гуфт асо. ба қарориҳо об кашонда гашта будам, ки тағочаро дидам ва ҳикояти кали қурбонро карда дилтанг шуда рост ба ин ҷо будам. оҳ, тағочаи бемазза, гуфт табассум кард фирӯза. дар давонаш гап наместад. дарҳол аз шумо шодиёна гирифт. аз хай ҳеҷ гап нест. саге буд дар дашт гӯ мехӯрду мегашт, парво накунед. лекин ба тағоча гуфтан лозим буд, ки ман таъкид кардам, ки ин гапро ба дикас нагӯй. гуфтам, ваъда дод. аз ин суҳбат чизе нафта заргар дар назари суол ба фирӯза нигоҳ кард. фирӯза воқеаро ба таври мухтасар гуфта доду илова кард. ин аз чархи гардун бошад ё аз чархи замин? заргар ханду курраи арзо чарх зананда монд. худи ҳамин дам аз берун оимулло даромада омад. ба буғдагон салому алейк ва пурспос намуда гуфт. хона торик шудасту лампаро нагирондетон. шумо омадед хонамо равшан мешавад, гуфт заргар ва аз ҷо бархоста лампаи овезаро даргиронда хост. лекин фирӯза аз вай пештар бархоста лампаро даргиронда аз паси оимулло ба ошхона рафт. пас аз хӯрда шудани таом ва ғундоштани шудани дастархон мавриди гап шуд. оимулло аз фирӯза ҳолу аҳвол пурсид. фирӯза бо чашми обгирифтааш воқеаи ҳавлиро ба фармони мағфиратро гуфта дод. биёед гуфтам ба ин кас, гуфт вай дар охир. ба пеши оимуллом рафта арз мекунем. ба дарди мо ба ғайр аз ҳамон кас дигар чора ёфта наметавонад. барои чӣ? гуфт ҷиддан заргар. ман чӣ? саломат бошед, гуфтам он фирӯза. оимулло табассум карду гуфт. амаки заргарат рост мегӯяд. то ба омадани ман ин гапатро мегуфтӣ, дар равшани рӯз болохонаро кушода ба шумо нишон медиҳанд, ки маъқул мешавад ё не. бале болохона, гуфтам он заргар. рост гап ҳамин, гуфт оимулло. худи пагоҳ саҳар қати кӯчида ба болохона биёедтон. ҳавли мағфират ба сараш фурӯ равад. ҳар куҷо шумо бошед, арвоҳҳо ҳам ҳамон ҷо мешаванд. мушаррафа оим ҳам маро аз даргоҳашон ҳай карданд. гуфт фирӯза. акнун дар хона ҳурмати амакро карда мешинам. хонашинӣ ҳам мешаваду, гуфт оимулло. лекин барои ту як кори ғалатӣ ҳам ҳаст. кори он қадар сабук набошад, ҳам рӯзгоратон хеле тир мешавад, худат ҳам андармо мешавӣ. кор кардани фирӯза чӣ лозим? гуфт асо. ман худам меҳнат карда наход, ки ба доимон ризқу рӯзӣ ёфта натавонам. гап дар ризқу рӯзӣ не, гуфт оимулло. метарсам, ки фирӯзаҷон ба ғайрат дар хона бекор нишаста зиқ нашавад. ман феъли инро нағз медонам. чӣ кор будааст оимуллоҷон? пурсид фирӯза. дар арк барои ба ҳарамҳо об кашондан одам дар кор, гуфт оимулло.
маскобҳо машкҳоро ба харҳо бор карда то ба саҳни ҳавлӣ дарун меоранд. Аз он ҷо чанд духтар он маскҳоро ба китфҳояшон бардошта ба ҳавлиҳои ҳарам мебаранд. Ҳамин ба он вақти ту ба арк ва одамҳои он ҷо шинос мешавӣ. майла каме фикр карда гуфт Фирӯза. Ба мо имшаб маслиҳат кардам мебинем. Аввали пагоҳ омода хабарашон ба шумо мегӯем. Инро гуфта Фирӯза аз хаёл гузаронд ки ин кор барои иҷрои супоришоти Ҳайдарқулламак хеле мос меафтад. Бинобар он ба худ қарор дод ки имшаб рафта ба Ҳайдарқулламак пурсад ва маслиҳат кунад. Пагоҳ ба Оимулло ҷавоби дуруст диҳад. пас аз ин зану шӯ аз соҳибхона иҷозат гирифта аз ҷо бархостанд. Дар берун ҳаво торик шуда суфиҳо аз они хуфтанро мегуфтанд. дар атрофи Бухоро солҳои охир бойҳо, амалдорҳо ва ҳукуматдорони Бухоро аз амир сар карда то миршабу закотчиҳо барои худ чорбоғҳои зебо ва хуштари бисёре тартиб дода буданд, ки мислаш дар собиқ дида нашуда буд. дар он чорбоғҳо баъзан иморатҳо, кӯшкҳо, ҳавлию хонаҳои калон месохтанд. дар муддати тобистон ба аҳлу аёлашон ба он ҷо кӯчида рафта бо айшу нӯш мегузаронанд. Замонбек ҳам дар беруни дарвозаи Самарқанд аз Галадҷӯй он рафта як чорбоғе дошт ки аз падараш ба мерос расида, вале онро баъд худаш боз васеътар, хуштартар ва зеботар кунанда буд. Саркор ва гулбозҳои моҳишро кор фаҳмида чорбоғро чунон карда буд ки кас дар роҳат баромадан намехост. вақте ки аз даруни ҳавлӣ ба чорбоғ мегузаред, аввало назари шуморо гулзори васеъ ки бо гулҳои рангоранг зиннат ёфта буд ба худ мекашид. дар мобайни гулзор сурфаи тахтигини калон ба чаҳор дараш меистод ки дар бехи он тобистон барои он менишастанд. баъд растаи ангур сар мешуд ки аз як тарафи он анорзор буд, аз тарафи дигар дарахтҳои ҳархела мева ба мисли себ, нок, гелос, турунҷ ва ғайра буданд. ростаи ангур ба ҳавзи калон мебурд ки дар миёни чорбоғ карда шуда дар атрофаш чаҳор чинисадаи калони зебо рӯида буд ва аз он сари ҳавз боз ҳам се сӯи дигар растаҳои ангур мерафт ва ду тарафи он растаҳо ҳам анҷирзор, зардолузор, шафтолизорҳо буданд. дар даҳуми моҳи ҳамал ки баҳор шуда буд, дарахтон мухчаву кушода буданду замин сабзу хуррам, ҳаво соф ва чорбоғ дилрабо буд. замни Замонбек Мушаррафа, Мағфират ва Муҳаррими Ғашт бо як нафар хизматгоршон дар як фойтони дуаспа нимрӯзӣ расида омаданд. зану бачагони саркор ва худи саркор онҳоро ба ҳурмату иззат пешвоз гирифтанд. дар хонаи калони дубаҳра ки аз як тарафаш ба рӯи ҳавлӣ ва тарафи дигараш ба чорбоғ ба рӯи сӯи гулзор кушода мешуд, онҳоро шӯёнда ба наздашон дастурхон паҳн карданд. шаҳриҳо нишаста як даҳани нон, як пиёлаги чой хӯрданд ва омин гуфта хестанду аз пеи сайру гашти чорбоғ шуданд. Мушаррафа чун соҳибаи чорбоғ ба зани саркор фармонҳо медод ва тартиби меҳмондории имрӯзро баён мекард. аз рӯи гуфти вай онҳо имрӯз то бегаҳи дар чорбоғ менишинанд ва баъдтар агар аз шаҳр ягон гапе нашавад мумкин аст ки шаб хоб кунанд. аз таомҳо аввал гӯшбирён, баъд угро, баъд оши палав пухта мешавад. бояд ҳамаи ин дар сари вақташ муайён шавад. ӯ яъне зани саркор бояд ба амру фармонҳои кайвонии шаҳромдигӣ гӯш кунад. дар ин вақт Муҳаррими Ғашт бо Мағфират даст ба даст гирифта дар растаи чорбоғ сайр мекарданд ва аз латофати баҳор ва чорбоғ лаззат мебурданд. онҳо ҳар замон оҳ мекашиданд ва аз замонаи толе ва бахти номаҳсуди худ шикоятҳо мекарданд. гоҳо Мағфират ба Муҳаррими Ғашт тасаллут дод ки ӯ бедарак аз пирӣ ва нотавонии худ шикоят мекунад. ҳоло дар ӯ қувват ва ғайрати 10 мард дида мешавад. гоҳо Муҳаррими Ғашт ба Мағфират тасаллут дод мегӯфт ки дӯст ва ёри ғамхори вай аст ва ҳеҷ гоҳ намегузарад ки дӯсташ дилтанг ва ғамгин бошад. вале Муҳаррими Ғашт ана дар ҳамин тавр зани ҳархела ва нофаҳмон буд. баъзан худашро намешинохт. дар даври ҷадидҳо ва айёшбухорӣ ва ҷадид вай одами иҷтимоӣ, вай дар бораи ҳаёти одамҳо фикр мекардагӣ, вай ёридиҳандаи онҳо. дар даври ҳокимони шаҳр дар болои арк ки дар суҳбати модари амир вай тамом як зани кӯҳнапараст ва хизматгори ҷонсупори давлати ҷаноби олӣ. дар ҳамон вай соҳиб сандуқдор, ҳарис ва фармо ва ҳатто ба ҷаҳлу дағал ва ин тавр меҳмондориҳои дӯстона ва ниҳонӣ вай ошиқ, вай шайдо ва вай ба эҳсос додашудагӣ вай тамоми дунёро фаромӯшкардагӣ. як қисми одамҳо ӯро айёш, дӯстибоз ва бадахлоқ донанд. қисми аз дигарашон Муҳаррими Ғаштро одами корчалон ва кордон, соҳиби кор ва марди майдон медонистанд. ҳатто дар байни худ мегуфтанд ки Муҳаммади Ғашт 100 000 сум диҳа ҳам бепарво бо фоидаш қатъи дар сари вақт мерасонад. як қисми мардум ӯро ҷадид ба чандголи ҷадидҳо мегуфтанд. боз мардумоне ҳам буданд ки ба вай боварӣ надоштанд. ӯро хиёнаткор, хабаркаш, воқеанавис ва фитнагар медонистанд.
درباره آن خواجه کلام خوشبگی و میرشب هم با او از او استفاده می‌بردند. یک قسم مردمان احتیاطکار با مثل زمانبک عیار با او با شبهه نظر میکرده باشند هم اصرار نمیکردند و با او کار فرمایان هم از خفایش نظارت میکردند. قصه کوتاه از شهر آمدگان جوارباغ را تماشا کرده از گلهای درختان کنده به سر موی خود آویخته تا به قریبی های دیوار چهارباغ رفته نهایت به خانه برگشتند. مشرفه خواست که در چهارباغ نشسته صحبت کنند، لیکن محرم قرض هنوز چندان گرم نبودنی هوا و اندک ناتا بودنی خود را بهانه کرده نشست را در همان خانه دو بهره کردن و درهای طرف حوالی را پوشیده ماندن را اولاد دانست. وقتی که در آمده نشستند و زنی سرکار برآمده رفت، محرم قرض گفت که در چهارداره می خوردن نمیشود، می را بهتر که در خانه خورند. پس دسترخوان پرتافتند و ناز و نعمت شیرینی و حلواها را چیدند. بعد گزک می، طبقهای گوشت بریان، پیاز کبوت و دیگر سبزیجات تر و تازه آوردند. در چای‌نیک‌های مخصوص می آورده به نوشیدن سرو کردند. پس از پیاله سیوم روی‌ها لاله‌گون شد، چشم‌ها خمار شد. محرم قرض که در پیشگاه می‌نشست هر قدر شوخی‌ها کرده مشرفه و مغفرت را می‌خواند. در اثنای صحبت گپ درباره شوهر مشرفه زمانبک رفت. بیگ جان شما در این ماه خاصه بودگی‌اند؟ پرسید مغفرت از مشرفه. نباشد چی گفت با علم مشرفه؟ هفته 7 روز در خدمت. محرم قرض یک بار به خاطر آورد که درباره جدیدها فکر امیر و درباره از زمانبک خوبتر هیچ کس نمی‌داند. بنابراین به همین مقصد گپ گفته از مشرفه فکر شوهرش را فهمیدنی شد. این وقتها گفت در پیش امیر کار بسیار بودگی است، خصوصا زمانبک که محرم خاصی امیر است، البته به خواننده وقت ندارد. این کس شوهرش را گفت مشرفه آدم غلطی غمی در همه در دل این کس، همه در راحت و کیف و صفا، لیکن این کس کیم چیزها را فکر کرده می‌گردند. البته کاری جدیدها بودگی است. پرسید محرم قرض. کاری جدیدها پرسید گفت مشرفه. این حالا در خواب شبشان هم جدیدها را می‌دیده شده نخواد. چی جدیدها اینقدر فکر میکنن؟ این موندن گرد اویم بیک جان گفت مشرفه. شب روز از دهانشان گپی جدیدها نمیافتاد. چی ها میگویند آخر؟ جناب اعلی از جدیدها به خف میافتادند گفت با مشرفه. و این کس فرمودند که از کیدار جدیدها بخار شدند، نمانند که آنها یگان فتوای بردارند. بنابراین زمانبک همه آدم‌هاشان از پس جدیدها مانده در پی زیر کرده گرفتن آنها هستند. خیرت هم تو گرد آخر آنها را چی گفته زیر کرده میگن؟ آنها هم مسلمانی گور گفتمان مغفرت. اگر از اون مسلمان باشن گفت مشرفه با کاغان رفته با زیراباد ارسها رو قطعی صحبت و مشورت میکنن. چه خیل خدا به نام میزد محرم قرض. زمان بکتان گفتن که همین هفته در قشلاق زیراباد کاغان یک جامعه جدیدها میشد. البته در آنجا ارسها میشد. اینها همان شب روز و پایدوستان میخوان که هفته غیبی در سر کارشون دستگیر کنن. و بلای زمان بک گفت محرم قرض. این گپ و معلومات رو از کجا فهمیده که باشن؟ جای شمالی آنها در کجا و کشیدنش رو فهمیدن آسان نه. البته از خودی جدیدها هم این کس آدم دارن گفتمان مشرفه و خندید. ها گفت محرم قرض. زمانبک شیطان برایشی کار دست زده است. است که جدیدها رو کی زیر کرده میگفتی باشن در وقتی آدمشون یک تماشای میشدگی است. روز یکشنبه روزی عیدی عروسها گفت مشرفه. این کس یک روز پیش یک چند ساعت پیش رفته پایدم شدنی. یک خودشون نه آدم بسیار خطی شیر بچه‌ها خطی. در این دم کیوانی کاسه گروه را آورد و دوگانه‌ها پیش از تمام باز یک پیالگی نشته به گروه خودی مشغول شدند. بیگاهی وقتی غروب آفتاب زمانبک با محرمش اسب سوار آمد و دوگانه‌ها را به خانه خوابیده یافت. با تق زدن‌های وی پس از زمانی زنش آواز برآورد و گفت که دوگانه‌اش خوابیدند. وی با چهارباغش گذشته ایستاد. مشرفه از خفایش میرسد. زمانبک حیران شد و یک دست درجه عصبی گشته با قمچینش موزه‌اش را زده به طرف گلزار رفت. وی مردی بود قامت بلند سیاه‌چهره و کلوتریش. چشمانش کلانی بد هیبت با چشمان آدمانی مخت که دیوانه مانند. بینی درازش منقارشک و پیشانش ترند. در تنش لباسهای سپیدی همون وقت سله سفید گرده و سخت بسته شده و میان از روی جامه علاچی قرچگی کمربند نقطه سوادکاری بسته شدگی در پا موزه پشتباری که نوک‌تیز بود و در کناری گلزار عصبیانه پس پیش میرفت و از پیش حولی زنش برآمد آمد. زمانبک از آن گشتن‌های مشرفه دانست که وی شراب نوشیده است. کدام آدم با چهارباغ آمده فصل عصر خواب کرده است؟ سخت کرده پرسید زمانبک. این چی در شهر برای خوابیدن جایتان نبود؟ گشته مانده شدیم و پس از خوراک هر سه ما خوابیده ماندیم گفت مشرفه به ذات تبسم کرده. خوش به شما چی شد این وقت آمده ماندید؟ از تو دلم خوف بود گفت بچه‌های حوض رفته ایستاد زمانبک. چون که محرم قرض قطعی آمده تان رشک آمد. از چی وی رشک میکنید؟ حیران شد و پرسید مشرفه. توبه کردم خدا. اکنون زنها به زنها شیرند هم شما مردها رشک میکردید شدتان؟ چقدر زمدون محرم قرض را میدانم
گفت زامبک از وی دورتر بودن نقص انا همین گفت تنامیز دوگانه بازی نکن مهمانگری نکن با آدم ها رفت آمد نکن تنها خودت در خانه تاریک کشته عمرت خسون کن فرمایش شما همین مایلش من قبول میکنم شما هم من هفته ها پرتفته میروید بعضی کارها تمام شوند بعد هر روز در خانه میشینم گفت زامبک خود گذر تیارات ببین به شهر میرویم من با سرکار کمتر کار دارم با فایتونچی میگویم که اسب رو بندد امشب در باغ استیم چی نه من امشب در خانه مشرفه اینا شونده متیانه به خانه روان شد پس از نیم ساعتی دیگر زنشون مشرفه زامبک با محرم غج و مغفرت خیرخوش کرده به شهر برگشتند میمانها در چاباغ ماندند و سحری با لطافتی صحرا را تماشا کرده به گاه قریبی چاشگاه برگشتند آنها با زن سرکار و کیوانی مشرفه تا خیلی وقت شب صحبت کرده نشستند خربزه خوردند چای نوشیدند بعد وقتی خواب شد زن سرکار و کیوانی برای میمانها دو وقتی خواب بلند پرتفته دادن و خودشان برآمده رفتند وقتی که مغفرت برای جاگه خود نشسته کتی رویش رو کشید در سر کتفان داغ‌های سیاه را دید محرم غج پرسید این چی دا از یگان جا افتید می‌کرد یا یگان سگ رسید نه گفت آخشته این داغ‌های مشت و لگدی پدرلنتی فیروزه که از خاطرتان برآمده است مگر در سر چشمه ایوب جوریزن کمترک من زده بود که من هم او را خوب زدم که لیکن به من در من قوت کنید ای بی گفت با افسوس محرم غج در صورت چونگورک شود و صبر کردستان و گدایزا من نشان میدیم گفت علامش دوست مکرد چند روز پیش از این کس مانده از حوالیچه به کوچه های کردف شدم نظر به شوندن به حوالی املوی تنبور کشته رفته است امروز انا و اسای لعنتی هم به حوالی ما نمیوارد شد اینا یک مشکوک دیگر رو قرار کردند یکی من آنها رو تنجی اصوده نمونم همین روز مشرف گفت که زمانبک جدیدها را از کوگان زیر کرده گرفتن میخواهد من میدونم که همین اسا هم به آنها شریک و هم به کوگان رفت آمد دارد اینو به زمانبک میگویم ساز میکند یافتید گفت محرم غج زمانبک ساز میکند هرچند که زدم در نگیست ماندم که رود مدام که اسا به شما التفات نکرده است حق است که از دست زمانبک افتد هر دو هم خواندند اسا مشک پر آب در کیت خیالکاران را گشته به دل حوله کمالدین مختوم رسید که دروازه شده است از بس که میدونست محرمی نه به کار قبول کرده مختوم همیشه دروازه را بسته میماند و اسا اکثر در زیر بار آن یک چند دقیقه دروازه تق تق کرده منتظر ایستاد حالا از شده مونده شد دروازه حیران شد و گرم نزده به درون قدم ماند همین که از راه کوچه به سوی حولی در حال نظرش به حرم پیشی مختوم ملاشرف رفت که گوش را به زیر تیزی بالای خانه کمالدین مختوم چسبانده است و گوش میکرد این در حال یک افسانه واقعه را قطرات اسا چند گاه پیش از این وقتی نماز پیشین بعدی مشکی آب در کیت استایست قدم مانده از کدام یک پسکوچه آن اطراف رفته شد که از پس دیوار حولی ویرانه آواز کسی آشنایی شده حیران شد کسی که مقسوم هم گفته عباره با فرمان خاموشی کسی دیگری خبش شد مولا شرف بودن کسی اولش دانست لیکن فهماندگیش را نشناخت نیمه کمالدین مختوم نبود و کسی دیگر بود پس از 10 دقیقه اسا آب را خالی کرده برام دید که مولا شرف با یک عملدار کمربندناک آزاد لباس رفته است بعدتر دانست که زمانبک که سردار واقعی انسانی امیر بوده است اما بعد سرگردانی های زیادش رو اینو فراموش کرد حالا بعد همون واقعه رو به یاد آورده به این از این پایدی ساده مولا شرف دیده دانست که اکه مقسوم هم گفتنی و به چیز نبوده است و این مرد که رنگ زردی بزرگش به این حوله وظیفه جاسوسی ادا میکرده است آواز پای اسا را شنیده مولا شرف یک خط پرید اما زود خود را به دست گرفته گویا که پس تیز را پاک میکشه زود با رماچش افشاندن گرفت و از تیز دورش به اسا گفت در رو که شده بوده است با بلندی عروسی گفت خود به خود قرق کنم مولا شرف جهود شیطان آسته برآمده رفته است که من بخرم تو ندیدی فروشنده زنک آمده بود نه ندیدم گفت اسا و حولی درون درآمد وقتی او را خالی کرد برگشت و برآمد دید که کمالدین مختوم از میهمانخانه با محرم غج برآمده او را گسیل میکند محرم غج آمده بود که کمالدین از گرفت گیری زمینبک خبردار و هشدار کرده ماند اسا بسیار آنها سلام داد که خواست که گذشتن مختوم را باز داشت استا من به تو کار دارم اسا خوب گفت دست پیش گرفته در پایین صوفه ایستاده ماند مختوم محرم غج را تا دم دروازه گسیل کرد و بعد میخواست که به نزد اسا بروند و دید که هم ملکه در همان دم دروازه در پس در ایستاده است این کار را اسا قصد نکرد زیرا که دانست که کمالدین مختوم با یگان گپ کس را پرسیده نمیخواهد البته مولا شرف در دهلیز گوش به خیمان نشسته گفتگوی آنها را میفهمد بنابراین آن از بالا آزار گفته به نزد دروازه رفت تا که از آنجا به دهلیز آواز گپ نمیرفت در حقیقت هم کمالدین مختوم از خبر محرم غج به واهمه افتاده میخواست که هرچه زودتر دوستانش را به واقعه آگاهی تو گفت به اسا
гӯё ки ба ҳавли Тоҳирҷони Заргар истиқомат дорӣ. Агар ҳамин тавр бошад, ба ту як хизмат. Ҳозир рост ба ҳавли он кас рафта ба ҳамаки Заргар гӯё ки агар шарикам Акамақсум ё ки Олимхоҷа омода монад, зуд ба ин ҷо ба назди ман биёянд. Кори зарур дорам. Ман мулоширашро ба ҳавли худи онҳо мефирстонам. Набошад туро аз кор намемонда. بسیار خوب جان وقتی گویم اصلا بیرون در کوچه بسیار حولی زرگه افته بود که از پیشش خلونامالی از دست بفرماد. من تو رو کفته گشتیم گفت موسیقی میارست رو دوسته بسیار حفظ رفتم نیستی به حولی کمالدین مختون رفتم گفتن نگاه کردی سودم دیر کردی حاضر آخری از پس افتادم خوش به من چیکار ضرور برمادم پرسید اصلا برای خوش و چهری پر است باسم از دست با اول یک اطراف نگاه کرد با صدای پس گفت اکا پرسیانت کنی نمیدونم چی بود این بگاه همپیچه‌های ما به حوالی جمع میشوند. بعد از تاریک شدن روز اون طرف از سوی قلعه از طرف نوربوی گرفته بیار که میان آدم‌های آزمون مگر هر کارا نباشد اگر پیشا میدوند در حالتی پیشتری ما کسی هست یا نیست نه خالص تو از گفت دست بود اما از اون طرف خاطر جمع من پروا نکردم ما هم آدمای روز دیدن مالش من اگر بینم گفته میرم بینم نبینمش البته گفته بیار که مردم منتظر نشوند خوب اسباب اتمسفر خرخوش کرده به حوالی مولو رفت دروازه از درون زنجیر بود. اسو زنگ زد که با بزرگت دارم درک شد و اسو برایش تبسم کرد. بیا پسرم گفت وای. خوشنما نام داشت. حاضر آش صافی میشود. آشی پیشوانی باز حفصله کرد دیگه. پرسید اسو باره رهروان. نه من نه گفت. شریکا آمده که عالم خواجه دعوا کرد. آش صافی پخته شده است. میترسم که شله صافی نشود. اسو نام عالم خواجه را شنید دانست که کمالدین مختوم بی‌درنگ گرفته بود است. بنابراین گفت مگه ما از حوالی کمالدین مختوم آمدم. اون کس گفتن که اگر علم خواجه که مخصوم در همینجا باشن یک بار به حوالی اون کس رفته بیان بود است کاری ضرور داشتن خیلی مالش درونده خودت گفت زرگر بعد آش خورده شدن میره البته نه من نمیدونم گفت اصلا کارم تمام نشده است آخر آش گشته آمده اصلا باز به کوچه برام زرگر دروازه از پس وی زنجیر کرده به حوالی درآمد در خانه پایان 3-4 نفر دوستان زرگر یکی سبزی پاره میکرد دیگری بینی تازه میکرد صحبت کنم میشستن عالم خواجه که متصدی آش صافی بود دومچه های مغزی آشی را کنده جدا کرده نشست و یکی از دانشمندان محکمان مشهور دوشنبه بخارا بوده کسبش طبیبی بود در نتیجه چندین سال به عربستان هندوستان و افغانستان رفته درس خوانده کسب کمال کردنش خیلی به معرفت پرور و فروزان شده آمده بود و بخارا آمده آهسته با طاهرجان زرگر با شریفجان مختوم و زفونون با که مخصوم و دیگران قرابات پیدا کرد و فکرش خیلی کشاده شد یکی از ترقی پروران زمانی خود گردید اکثر وقت به نزد زرگر می اومد درد دل میکرد برای پیشرفت ملت و خلق هرچی از دست آمان دریغ نمیداشت شخصی که در آن روز سبزی پاره میکرد احمدجان مختوم کاتب بود و یکی از خطاطهای مشهور بخارا بود که شعر هم مینوشت و هم در نزد به خود کاتب تخلص گرفته بود ارتباط زرگر از احمدجان مختوم از همین سر شد که آنها خیب هم کسبه بودند زرگر به سیم و طلا کار کند کاتب با آب طلا با حل طلا کار کرد در لوح‌ها و نقش‌های نازک و لطیف دور صحیفه‌های کتاب را میکشید این کیریا داشته باشد و مقلم داشت این با لعل و یاقوت کار داشته باشد و زر و مینا داشت این یک طرف از طرف دیگر نزدیکی اطوار و هم سازش کردن طبقه آنها را یک کرده بود شخص سومی که برنج تولید میکرد قاری شریفی کارگر بود که ما او را از مدرسه لبی حفظ ارباب میشناسیم و باز وفاجان نام یک شخص بود که در سرای پست قراقلی کار میکرد و متخصص پست قراقلی پست شناس بود از بیرون برگشته آمدن زرگر را دید عالم خواجه پرسید کی آمده بود اصلا مشکل پسری ما گفت زرگر کمالدین مختوم تعیین کرده فرستادن که شما زود به خانه اون کس روید بود است من جواب دادم که پس از آش میروم نقص کردید گفت احمدجان کار ضروری اشانی مختوم همین که بیاید یک دست تخته زنیم دیگر چی میشد نه گفت عالم خواجه یگان کار ضروری دیگر بود است به هر حال تاش پخته شما رو قائل نکنم به هیچ جا نمیروم من به همین کمالدین مختوم گرم گفت وفاجان و این کس کی مانده که خدا جدید تراشته به کارهای بخشان ناشیان مشغول شده میگردند این هم یک سودا گفتمان زرگر ولی این هم یک سودا گفت احمدجان کشته سودایی که به سری هر کس زمانه می آورد سودایی که در نتیجهش ناتیجه به سرشتی و بختی‌های زیاد به عمل میاد وقتی که کاسه پرآب را گفته لپونید همه گرد و غبار و آنچه که در زیر کاسه باشد به شور آمده تک و بالا می شود برای آب می برد جمعیت مردم هم مثل همان کاسه آب
вақте ки лапид вақте ки нотинҷӣ шуд аз як тараф шӯришгарон аз тарафи дигар ҷаллодон ба пӯ мехезанд ва ин лапиш то рафт зур мешуд ҷадиду ҷаллодмонандҳои бисёре баромадан мегиранд. хонабудагон суханони Амаҷонро ҳар кадом ба мағзи худ муҳокима карда як дараҷа хомӯш монданд. Камолиддин Махдумро ҳам ҳамин лапиш ҳамин бесароштагӣ ба роҳ даровард. Гуфт ба сухани давом дода Амаҷон: аммо афсӯс ки ҳоло Камолиддин Махдум аз лапиши андак барои об баромаданду агар лапиши зур шуда ба туғёни пуршои мубаддал гардад ё нобуд шуда мераванд ё ҷаҳида ба ягон канор часпида мемонанд ва гузаштани тӯфонро мунтазир мешаванд то ки боз ба таги коса осуда рафта қарор гиранд. ба ҳар ҳол гуфт Қори Шариф, ёшбухороиҳо ба корҳои хайр даст зада истоданд. Рост гуфт Олимхоҷа, ҳозир барои бедор кардани мардуми Бухоро пеш аз ҳама онҳоро босавод кардан, газетахон кардан ва ба маданият наздик бурдан лозим аст. ҷавонбухороиҳо ана ҳамин корҳоро ба ӯҳда гирифтанд. бедор кардани мардум, гуфту тахамасур канда хандид Вафоҷон. бедор кардани мардумро ба як сол монда истода аввали кор ишка мардумро сер кунед, ана баъд худашон бедор шудан мегиранд. шумо ба ҷои мардумро шӯрондан кори савдои тиҷоратро ривоҷ диҳед. шароит пайдо кунед ки ҳосили деҳқон фаровон шавад. ба заминҳои хушк об ёфта диҳед ки гандум зиёд шавад. ана баъд мардум худашон бедор шудан мегиранд. ин кори давлат, гуфт Амаҷон. ин корро амир кунад, ин корро қушбегӣ кунад, ин корро ҳокимони вилоят ва аркони давлат кунанд. аркони давлат кори аз дасташон мемондиро карда истоданд, гуфт Вафоҷон. агар мо шумо бар инҳо ба давлат ёрӣ нарасонем. занги дарвозаро сахт киштанд. суҳбат аз миён бурида шуд. аҳбоб ба ҳамдигар нигоҳ карда хомӯш монданд. заргар аз ҷо бархосту берун баромад. дар розук шоҳид дид ки девонбегии урда мардаки шикамкалони гарданкӯтоҳ, риштароз ва сиёҳу дабанг дар пеши дарвоза бо 3-4 нафар одамони ҳаш карда рост стодааст. ҳа Тоҷиҷон, гуфт берухсат ба роҳрав қадам гузоштааст. дарвоза рӯзу шабона занҷир карда мондӣ, аз чӣ метарсӣ? замонаҳо аланг далғав. ҷанобашон барои бурдани ҳамон, гуфт. ҳа, гуфт суханиро бурда Девонбегӣ. ёфтӣ, худи худаш. хоҳи Ғафур, ба ман биё. дар хона меҳмон аст, гуфт заргар ба мулозикорӣ. ман худам ҳозир мебараварда. ҳой мулло дар орда, наход ки ту зан оварда бошӣ, а? гуфт баланд қаҳқа хандаи баринг ва ба ҳавли дарун зада даромад. Ғафур ном одами аз худаш дағалтари вай ҳам аз хафояш даромад. Тоҷиҷон заргар медонист ки Девонбегӣ беадаб ва дағал аз Миршабу аз Мирғазаб ҳам бадтар ва бефаҳмтар аст ва метарсид ки мабодо чизе гуфта меҳмонаашро наозурад. вай кӯшиш кард ки Девонбегӣ навақт ба хона надаромада дарои ҳавлӣ истад. нашуд. мардак ба хона даромада меҳмонҳо ва тавори оши палавро дода якбора ба овози баланд гуфт: эҳе, тараддуди оши палав ку. ӯ бо Тоҷиҷони хасисе нагуфт ки ош аст. баръакс дарвозаро занҷир карда меҳмони занак аст мегӯяд. ҳой Ғафур, берун бароду бачаҳоро ҷиғ зада биёр. то ош тайёр шуда 4 дили беғам занем. чӣ гуфтӣ? аскар бояд оши дастии мадрасагӣ нахӯрдем. ҳой Тоҷиҷон, биринҷон бисёртар кун. мо 5-6 кас ҳастем. меҳмонҳо ҳама гаранг ва ҳайрон шуда нигарон мешаванд. заргар ба ин дағалиҳои Девонбегӣ чизе нагуфту аз мадан даромада тоҷи сари пошобибиро ба дока ва коғози сафед печонда ба назди Девонбегӣ ки ба ҳузур ба пешаки хона гузашта шуд бурда монд. ин дафъа моро маъзур медоед, гуфт вай. ҳозир аз оши палав дида адои вазифа барои шумо муҳимтар аст. насиб бошад пагон маҳрамат кунад хизмат аз мо. гуфт Девонбегӣ гиревонашро гуфта. ту ҳоло моро аз хона пеш карди соед. Тоҷиҷон, худаш чӣ гап? ба худо 100 бор шукр мекунӣ ки мо марҳамат кард ба хонаи ту ташриф овардем, ё ки ман меҳмон дорам, гуфт сахт карда Тоҷиҷон. ҳа, меҳмон дорӣ, гуфт Девонбегӣ аз ҷо бархоста. қамчиҳояшро ба соқи мӯзаи садазда ба меҳмонҳо нигоҳ кардан гирифт. дар ин дам Ғафур ки ҳамшарикояш сафар қабул карда омад, ҳама дар поёни хитоб мешуданд, ба соҳибдавлаташ наздик шуда ба гӯши вай чизе гуфт. Девонбегӣ суханиро маъқул дониста бо овози баланд чунин хитоб кард: ин меҳмондорӣ не, ин ҷамъомади ҷадидӣ будагист. бедарак рӯзона дарвозаро занҷир карда намешинетон. набошад чӣ гуфта ин қадар рангат парида монд? ин қадар баромада рафтани моро мехоҳӣ? ҳа, гап зан канӣ. ана арбоби давраро тамошо кунед. гуфт дар ин дам Олимхоҷа ба Вафоҷон хитоб карда: агар ош зиёфат накунед шуморо ҷадид мегӯям. давонта пӯш ланти, гуфт арозада Девонбегӣ. аз Пешовур ҳоким шуда омадам, гуфта акнун давома мекардагиам шудӣ. ман ҳозир ҳамин шуморо даст ба пӯшт гирифта бурда метавонам. андак пастар фарояд ҷаноби Девонбегӣ, гуфт заргар ҳам отишин шуда. ман меҳнат карда тоҷи сари пошобибиро на барои он сохтам ки аз шумо хавқара шудам. ино донед ки заргар суханаш тамом накарда буд ки аз паси дари поён овози ҷанобаза Фирӯза баланд шуд ки мегуфт:
амакҷон ой мулло момдам мегӯянд ки Девонабеги Сакалту чӣ гуфта дар хонаи ман арар карда истодааст. Девонабеги чашмонаш аз косахона баромаду мехост ки тохта рафта гӯяндаи суханҳо Фирӯзаро ба зери лағадаш гирад, лекин хизматгораш Ғафур ки дар дами дарвозаи урда ба қаровулӣ истода овоз ва фаранҷии Фирӯзаро шинохта монда буд, пеши роҳи хоҷашро дошта ба гӯшро чизе гуфт ки Девонабеги якбора ба ҷояш дар миёни хона шах шуда монд. ҳазратам Пошобибӣ ба ои муллом гуфтанд ки боз садои Фирӯза баланд шуд. Худатон рафта хабар гиред. ман Девонабеги лаънати дағали худамро медонам. Мабодо устозаргарро хафа накунад. агар сухани баланду пасти аз вай содир шавад ба ман расонед. ҷазояшро дода мемонам ки ягон фаромӯш карда натавонад. ранг аз рӯи Девонабеги канд, поҳояш ларзанд ва ӯ оҷизона ба назари суол ба Ғафур нигоҳ мекард. аммо Ғафур худро бой надоду аблаҳона хандид. ҳазратам каромат карданд, каромат гуфт вай. лекин мо ҳазил кардем. ҳазил ҳа ҳазил буд. андаке ҷон гирифта гуфт Девонабеги. ба оимулло гӯй ки мо ҳазил кардем, инҳоро камтар хандонданӣ шудем. агар гуноҳе аз мо содир шуда бошад тавба кардем. ҳоши палаватон илоҳӣ оз шавад. хай мо рафтем кани пеш. Ғафур пеш даромад. ҳама одамони Девонабеги саросаймо қадам монда берун баромаданд ва аз паси онҳо худи Девонабеги ҳам ба фурӯхтанӣ сарм хайр карда берун баромад ва ба сӯи Фирӯза ки дар сар фаранҷию чашмбанд дошт дар назди дар рост дода буд нигоҳ карда гуфт. ба оимулло гӯй мо ҳазил кардем. агар боз ҳамихе ҳазил кунед ман ба худи ҳазрати Хушробибӣ арз мекунам. супориши ойхола Қарғулбеги ҳамин. гуфт Фирӯза. кани зудтар фармони фоширо ба ҷо беред ки набошад аз ман гила накунед. ҷонам қати гӯён Девонабеги ба кӯча баромада рафт. хонабудагон чанд сони моту маҳбуд ҳама хомӯш истода монданд. вақте ки Фирӯза аз паси рафтагон дарвозаро баста баргашт, меҳмонҳо ҷо ба ҷо шуда ба сухан сар карда буданд. даф шуданд, гуфт Фирӯза аз паси дар истода. ба ман кор надоред амакҷон. Фирӯза гуфт заргар ин туи оимуллот кани? Оимуллом гуфт каме саросим шуд Фирӯза. баъд оимуллом дар бораи арк ман андак тобам гурехт, таб баровардам. кор карда гашта будам ки оимуллом дида монданд, ҷанг карда ба хона фурӯзданд. ман ба роҳ рафт даромада овози Девонабеги шунидам. ана баъд аз худам бофтам гӯй. гуфт хандида заргар. чӣ кор кунам? гуфт Фирӯза ва хомӯш монд. ин маъноро фаҳмида хонабудагон ҳам ханданд ва ба кордонии Фирӯза ҳама офарин гуфтанд. бале духтарам, гуфт заргар. бар падарат ҳазор раҳмат. бар дафъи бало аз мо оқилтар баромадӣ. акнун ба хонаат рафта истироҳат кун. ман асоро ҷиғза мемонам, хабар гирифта ба мо маълум мекунанд. ана дар ин ҷо ҷаноби ҳаким ба ту дору медиҳанд. саломат бошед амакҷон. гуфтамон Фирӯза. дарди мо бедаво буд ки гуфт Олимхоҷа ин зане ки мардсифат даво кард. акнун агар лозим бошем ҳамин мо ба хизмат тайёр. Фирӯза ба болохона баромад. заргар ба дӯстонаш муроҷиат карда гуфт. хай дӯстони азиз, саге буд, омаду ак карду рафт. бояд ба ош бевақт шуд. асҳоб боз ба кор сар карда шуданд, вале дасти касе ба коре намерафт. дар дили ҳама санги вазне фурӯ нишаст. бегоҳӣ амрӯз дар хонаи Ғуломалии Адасбоф 8 нафар ҳампеша ва ҳамкасбои вай ҷамъ шуданд. чой нӯша чилим кишида менишастанд. ҳанӯз Асо ва Ҳайдарқул наомада буданд ва бофандаҳо дар бори кор бо худ суҳбат мекарданд. кулол дар мунди об мехӯрдааст, мегӯянд рост, мегуфт як косиб канзор ки дар пеш шогӯҳар нишаста ба ҷавонҳо панд медод. мо косибҳо бофандаҳо аз амир сар карда ту қозӣ мешобу оқсақол имому суфии масҷиди маҳалларо адраспӯш, алочапӯш, қазоқчапӯш, шоҳинапӯш кардему худамон агар дошта бошем ҷомеи чид набошад қаламию карбос мепӯшем. биёедтон бачаҳо якбор кунем. ҷомеи косибҳои бофандаи шаҳри Бухоробудагиро хабар карда як ҳафта 10 рӯз барои худамон кор кунем. ҳар кас гап занад мегӯем ки мо кулол нестем ки дар мунди об хӯрем. ҳамон якто ҷомеи алоча карда як хел пӯшта бароем. ба ин гап аксарият ханданд ва яке гуфт. бошад чиҳо кунем, набошад чикор кунам. шумо халифа матсоле беғамона аҷаб гапҳо мезанед. алоча напӯшед ҳам рӯзатон мегузарад. лекин ба шиками гурсна кор кардан мушкил бародар. аввал ғами шикамро хӯред, баъд гуфт масолеҳ боз беғамона. сад кунед ҳам серию пурӣ хӯрдан ба мо насиб намешавад. беҳтар ин ки якто ҷоманок шавем. ана баъд як пул дар киса неву такаббур бар осмон карда гаштан мегирем. дар ин вақт дарвозаи ҳавлӣ тақ шуд. ҳама ба ҳамдигар нигоҳ карда гирифтанд. дар симои онҳо дӯсти аломати суол намоён гардид. зиро назар ба маслиҳати дӯстон Асо ва меҳмон чӣ тавре ки аз дастбоф гуфта буд, аз тарафи ҳавлии ҳамсоя, аз тарафи паси қалъа бояд меомаданд. аммо дар ин бевақтӣ дарвозаи ҳавлии Адасбофи камаро ки мезда бошад. Ғуломалӣ дарҳол аз тоқи хона чандто буҷур гирифта ва миён партофту худаш барои хабар гирифтан берун биомад. кис гуфта дарвоза кушод дид ки Асо ва Ҳайдарқул истоданд.
غلامی تو میخواست که گپ بزند. حیدرخان در تاریکی به وی با دست اشاره کرد. آهسته گفت که خاموش. آنها در تاریکی در راهروی دره حولی غلامعلی درآمدند. عصا از روی حولی خبر گرفته، بعد به حیدرخان خبر داد. همه آمدند. هم آمدگی گفت حیران شد غلامعلی. 8 کس. 8 کس. شما با آنها چی گفته خبر کردید؟ خودتان گفته بودید مهمانی پیرسیان میگفتم. معصیت‌های نقض می‌دید گفتم. از دیگرش نقض می‌کرد. نقض گفت حیدرخان. حاضر من همون گپی دیگر رو نشود. من پیرسیانی مشهدی، حاجی، پیر مرشدان. خوب گفت غلامعلی و هر سه به خانه درآمدند. در خانگاه سراغی به پیرسیان مانند حیدرخان را از جا برخاستند. به وی سلام علیک پوسپوس کردند. حیدرخان از پیشگاه عصا از پایان نشستند. الهی آمین گفت حیدرخان و دست به دعا برداشت. خدا به کسب و کارتان برکت دهد. تن و صحت و خاطر جمع عطا کند. آمین. الله اکبر. مانده نشویتان خلیفه ها. سلامت باشید. گفت مساله. خوش آمدید. خوش آمدید الهوان و صاحب خانه. تشکر به شما. منت پذیر هستم. گفت حیدرخان و سرش رو خم کرده به گریبانش نظر کرد و یک آه کشید و دوام کرد. من خرسندم که به این صحبت به این جمع آمدی خداجانی ما دوستان محبان و خدا ترسان غون شدم. لیکن از بس که در مجلس ما سخن از پاکان میرود، در بین ما نباید ناپاکی یا ناخالفی باشد. پیش از آغاز سخن از همه شما به التجا خواهش میکنم که روی راست اخلاص شود و از نیت و مقصدش ما را آگاه کرده برآمده رود. ما را به وی کار نیست و او هم به ما خداجویان کار نداشته باشد. همه در حیرت و تعجب برای همدیگر نگاه کردند، خصوصا صاحب خانه که این طرف سرشوی صحبت را منتظر نبود و او گمان داشت که حیدرخان در حقیقت معصیتی میدهد، راهی سبک زندگی را نشان میدهد. یک بار گرنگ و حیران شدم. نخواست که در بین ما اشخاص ناپاک باشد. سوال داد وی. نستاها خلیفه ها همه پیر دارند، از پیرشان میترسند. پیر برای خودشان. گفت حیدرخان صحبت ما برای خودش. لیکن من دانستم که به من چنین الهام شد که ممکن است در بین ما کسی باشد یا از ترس یا از طمع به ناپاکی فروخته شده و اینجا محض برای سخنچینی آمده باشد یا توبه. گفت مسئله. نخواد که در بین ما. بله بگفت حیدرخان. این کار میشه تعجب نکنید. انا ما حاضر امتحان کرده میبینیم، شبهه را از ما میبریم، لیکن شبهه روکشای حقیقت است. اینو فراموش نکنید. کنی یک کاس آب بیارید. برادر غلامعلی با حیرت که جوندو از عصا نگاه کرده به عصای ما کرد که آب بیارد. پس غلامعلی بیرون برآمد، یک کاس آب آورد. حیدرخان کاسه آب را به نزد خود به جای نمایانی گذاشت و از کیسه بغلش خلطچه کاغذی برآورده به درون آن خاکی سفید گرفته به کاسه آب یک گرد پاشت و گفت انا برادرها این آب نه، این سنگ محک است. هر کدام شما از این آب یک خود می نوشد. پس از یک دقیقه رنگ سخنچین تغییر می یابد و دلش را درد می گیرد. اگر و زنده ماندن خواهد اقامش تو صحت سلامت برآمده می رود. نشستگان همه تعجب کرده باشند هم، ولی با نوبت به میان درآمده در تحت نگاه با دقتی حیدرخان یک خود آب نوشیدند. در خانه دقیقه خاموشی پررو شد. حیدرخان سر کرده دعای را خواند و به گرد اطرافش دمید و بعد برای نشستگان با دقت نظر کردن گرفت. همه باشندگان نیز برای همدیگر نگاه می‌کردند، ولی در روشنی دهم می‌آویزد چیزی کذایی را دیده نمی‌توانستند. دقیقه دوم به خاموشی گذشت. در دقیقه سوم سکونتی منظور همه را به هیجان آورد بود که یک بافنده مولب کلان سکونتی خانه ابرو به پیش برآمد داد گفت جناب حاجی توبه کردم، از گناه من گذارید و خود را به پای حیدرخان پرتافت. حیدرخان به گفتی و داشته به جایش شدن پرسید خود به شما سفارش شده بود؟ اخلاص شوید، نجات می‌یابید. ها گفت اون شخص. من عبدالله بای نام استاکار دارم، عصا میشناسد و پیشتر به درگاه غنجانبای کار میکرد. انا همون به من گفت که من اینجا بیام و هر چی میشد به من خبر دیم. من مدرک شکمش شد داشت خاموش شد. من باور میکنم که شما با این اعمال بدتون توبه کردید و دیگر به فریب عبدالله بای نمیدارید. گفت حیدرخان از کیسهش با شما خطی کاغذ برده از آن یک به کاسه آورد به آن شخص داد که یک خود نوشید و در دست تمام میشد. مدرک نوشت و پس از دقیقه آرام گشت و چشمش گروه روشن گشت. خدا را شکر گفت نقص شد. اکنون برآمده روید و گفت حیدرخان اگر عبدالله پرسد گوید که حاجی بابا از مشهد و حجاز صحبت کردند، به خداجویی دعوت کردند، دعا خواندند، به کار همه خیر و برکت طلبیدند. خب جانم قطی گفت اومد، لیکن شما از گناه من گذارید. ما آدمان بیکینه هستیم گفت من حیدرخان و آن شخص در مشورت صاحب خانه برآمده رفت. وقتی که صاحب خانه برگشت آمد حیدرخان به عصا گفت که برآمده خبر گیرد بیاد. خودش به مردم خطاب کرده گفت انا دیدید برادرها در دنیا چه آدم ها هستند، اینا برای احتیاط شدن لازم، هوشیار شدن لازم.
این چی سیر بود برادر؟ گفت نهایت غلام علی. و من درست‌تر فهمم. اکنون درست‌تر میفهمم. گفت تدخل. زیرا که اکنون در بین ما آدم بیگانه نیست، همه از آن خودیم. پس دانسته باشید که من حاجی پوجی نیستم و هیچ یک افسون و دعا را نمیدونم. من هم مثل شما یک کمبغل، جفا کشیده و بدبخت هستم. الهی توبه. گفت پسر ترس مات صالح. نباشد احمق عبدالسلام خبرکش رو چطور دانسته اقرار کردی؟ اینو با من بلشویک ها گفتن. گفت هیدرخل. بلشویک ها حیرانشون مسئله. بلشویک ها پوست خونه. بله گفت هیدرخل. بلشویک ها به این کار تجربه کلان دارن. آنها با من گفتن که به حوالی که غلام علی میروی هوشیار باش، آدمی غرضناک شدهش ممکن. من هم به یک تجربه کردم، خبرکش رو افته گرفتم. اگر و در بین ما میشد و از صحبت ما عبدالله خبر میداد خوب نمیشد. البته عبدالله بای رو با خودتون معلوم، آنها شما رو فریب داده از تونه رو قوه کار شما باعث شده گشتن و نمیخواهند که کسی آمده حقیقت را به شما گوید و چشمتون رو کشاید. واقفنده ها از سر جادوی هیدرخل همه گرنگ و حیران شده بودند که سخنهاش رو به اون نزدیکتر شد و صحبتی عجایب و صمیمی تصویر رفت. در آخر همین طور قرار کردند که هر ماه 2 بار جمع میشوند، درد دل میکنند، با مشکلات همدیگر چاره ها میجویند، اتفاق شده کار میبرند و با اتفاق خود کسانی باورناک و سنجیده شناک را همراه میکنند. وقتی که عصا هیدرخل با غلام علی و شریکانش خیر و معذور کرده به سوی حوله آیمولای تمام میرفتند، عصا سرجنمانده گفت: نه من به شما قایل شدم آقا جان. این خدا سحر و جادو از کجا آموختید؟ ولی سحر نبود. گفت هیدرخل خنده و از کیسه‌اش همون خلطش خوازه برده به عصا درست کرد. انا گرفته طعمش رو چیده بین. در گرمداری کوفته ایلک کرده شدگی برای حلم تمام خودم کم کپه میزنم. عبدالسلام چطور اختار شد؟ از واهی من گفت هیدرخل به کسی عصا زدم. خوبی و همون خیال آدم از هر چی بزرگتر است. در یکی از روزهای آخری ماه حمل سال 1335 هجری ریگستان بخارا از مقرب بروقتر به حرکت و جنبش درآمد. به شهر آواز پخش شد که جناب عالی دین شب در حوله پایان بزم کرده این پگاه در مهمانخانه رحیمخانه بار می‌فرمایند. هنوز آفتاب نبرآمده مشکوب‌ها به ریگستان و رسته بازارها اطراف آب می‌شستند. فراش‌ها رفتند. دروازه ارکم از مقرب بروقتر گشاده شد و پاسبان‌ها، سرکرده‌ها، منصبداران هر کدام موقع خود را گرفته و صفحه های نزد دروازه و صحلو جا به جا شدند. در طرف جنوبی تختپول ارک روبروی یگانه دریچه نقش و نگارین که در بلندی تقریبا 20-25 متر از زمین و دیوار مهمانخانه رحیمخانه گذاشته شده بود، چندین کسانی دادخواه و دادطلب عریضه خود را گشاده و دریچه نشان داده می‌سازند. شاید امیر به نزد دریچه نشسته بود و چشمش بر عریضه‌دارها افتاد. می‌فرماید که عریضه‌دارها که عریضه‌شان بیارند. در خود ریگستان از دو طرف از زیر دیوار مسجد پاینده و مدرسه دارالشفا بیکارخواجه‌ها و تماشابین‌ها قطار می‌نشستند، ولی هیچ کدام از آنها نمی‌دانست که امروز چی می‌شود و مردم به چی منتظرند. آفتاب برآمده پنج شده بود که از طرف حوض مسجد پایانی ارک به 3 خر دمکشی آب بار کرده مسکوپ‌های نماشتند. آنها خرها را خیخگویان آهسته آهسته بی‌ملال از بین تماشاچیان گذاشتند و تختپور رسیدند که در آنجا به خرها هو بلندتر کرده، حتی گاهی با صغری خر داشته تیل داده برای به بالای ارک برآمدن اینا را می‌دادند. پاسبان‌های تگ دروازه همه آن مسکوپ‌ها را شناخته مانده بودند، مگر که به آنها اهمیتی نداده از نزدشان گذرانده فرستادند. پس از دور شدن از پاسبان‌های مسکوپ به مسکوپ دیگر می‌پرسید: جوربا امروز در ریگستان تماشابی بسیار این سرکرده مرکرده‌ها یگان هنگام را منتظر بودند. چی میشده باشد؟ خدا می‌داند. گفت جوربای و پیش میرفت. باز یگان بنده خدا را از اجرش پیشتر سر می‌زدند. با آمدن جناب عالی قربانی میکنند. البته گفتمان مشکوبی که آخر میرفت. توبه گفتمان جوربای. آقا هنوز به نزد مسجد بالای ارک نرفته آدمان خوشبگی در دستشان چخیر یک کاغذ زور راه گشته به سوی تگ دروازه رفتند، اما مشکوف‌ها دیده نتوانستند که آدمان خوشبگی برای چی کار تعجیل داشتند. آنها خر خود را به سوی کوچه اردو برگردانده از نزد پاسبانان اردو گذشته به صحلوی درون خرها را نگاه داشتند و برای صوفه مرمری نیمداری صحلو مسکو را قطار چیده بیرون برآمدند و به نقطه خرهاشان داشته به تگ دیوار نشستند. پس از دقیقه از درون اردو 6 نفر زنهای جوان برآمده دروازه پوشانده هر کدام یک مشک را با کیف خود به مثل مشکوف‌ها بر کرده به سوی اردوها پنج شده رفتند. فیروزه که در این کار هنوز نامسک بود در دوگانه‌اش تقلید کرده مسک خود را به کتفش برداشت و از قفای همه آهسته به سوی اردو میانه روانه شد که آشخانه کلان عمومی هم در آنجا بود. فیروزه میبایست همراه سردار مسکوب زنها که نامش خدیجه بود
ба ошхона ба урди ҳаммом ки занони хоса ва духтарони ба амир пешкаш карда шуда дар он ҷо меистоданд об мебурд. ҳоло ба ошхона як роҳ об бурда ин бори дуюм буд ки мерафт. хумҳои калони он ҷо аз об асто сер намешуданд, гӯё ки танг надоштанд. ба ғайр аз 3 хум боз ба дегҳои ош ва самоварҳои калон об андохтан лозим буд. инчунин урди ҳаммом ки дар он ҷо қариб 60-70 нафар занҳои хоса ва духтарони бисёр меистоданд, обро бисёр талаб мекарданд. ҳар рӯз 1-2 нафар аз духтарон ва ё хосагони ҳаммом карда шуста тоза карда ба ситорамо хоса фиристодан лозим буд. самовори онҳо кӯзи офтобои он ҳама об металабиданд. дар болои ак чашма набуд, оби ҷорӣ набуд. ягона манбаи оби ҳама қариб 3000 нафар зану мард ҳамин машкҳои об буд. машкобҳои берун тамоми рӯз бо харҳо об меоварданд. машкобҳои даруни урда тамоми рӯз об машкҳоро мекашонданд. ҳозир 1 ҳафта мешавад ки фирӯза ба ин вазифа машғул аст. ин вазифаро ба вай ҳайдарқул маслиҳат дод ва оимуллои Тамбур ба воситаи пешпошовӣ ба кор таъин кард. ҳайдарқул ба фирӯза вазифаҳои аҷиб ва шавқангез супорида буд. барои иҷрои вазифаҳои муҳими зиндагонӣ ба фирӯза ин кори машкобӣ мушкил намекард. вай ба асос шӯхӣ карда мегуфт ки акнун аз мардон ҳеҷ камӣ надорад. агар асоб ба хонаи фуқаро об кушояд, вай ба урдаи амир об мекушояд. ба ҳалқи худи пошобибӣ об мерезад. фирӯза аз хурдӣ нохпарвард набуд. ба меҳнат ва сахтӣ одат карда буд. бори гарони машқи об ва кори мушкил ба ӯ чандон гаронӣ намекард. вай дар ин ҷо дугонаҳо, дӯстҳо ва ҳамфикрони худро ёфт. хусусан хадича ки дар урдаи қариб 6 сол ин тараф машқобӣ мекард ва ҳамаи пастию баландиҳои ин ҷоро медонад, фирӯзаро дӯст дошт, ба худ ҳамроҳ гирифт. дар зарфи рӯзи кор соатҳои истироҳат ва хӯрокхӯрӣ ҳам мешуд. фирӯза дар ошхона ба ошпаззанҳо ва духтарҳои матбахӣ суҳбат мекард. дар урди ҳамон бо хосаҳои амир ба он духтарҳои бадбахт ва сиёҳазӣ ки қурбони нафси ҳайвонии амир мешуданд чақчақ карда менишист. ба онҳо тасаллу медод. дарди дили онҳоро ба қадри имкон сабук гардонида мешуд. ҳамкояи пур аз дарду алами онҳоро мешунид ва худаш саргузашташро мегуфт. он рӯз фирӯза аз ҳамаи ҳамкасбонаш хафотар монда оҳиста ба сӯи урди биёна мерафт ки аз қафо як занак зуд қадам мондааду ҳашашкунон ба ӯ расид. ногоҳ нигоҳ накарда гузашта рафтан гирифт. аз қадамонҳои ҳашашкардани фирӯза дарҳол муаллими ғарчро шинохт. оимбика гуфт назартон нагирифта гузашта рафт истоид. муаллими ғарч ба қафояш баргашта нигоҳ кард, дарҳол фирӯза шинохт ва гуфт: иби фирӯзаҷон, гуфт, каспи нам бурак, аз кай боз? аз бозе ки оими ғафбанд маро аз ҳавлии худамон пеш карданд, духтари огаи он кас Мушаррафхон аз ҳавлии худашон. ҳай зарар надорад, худо аз даргоҳаш наронад шуда гешт. ман туро дидани будам, духтарам. хайрат ки ин ҷо дида мондам. лекин ту дар зери бор хуб намешавад ку. чӣ кор кунам? гапи муҳим. муаллими ғарч бо фирӯза наздик шуд, бо овози паст гап зад. фаҳмонд ки Замонбек мақсади зер карда гирифтани ҷамъияти ҷадидҳоро дорад. гӯё шавҳаи фирӯза асо ҳам ба он ҷамъият ҳамроҳ будасту бо хоҳиши мағфират Замонбек ӯро ҳам дар ҳамон ҷо дар зирабод зер карда гирифтан мехоҳад. имрӯз шанбе пагор рӯзи якшанбе ҳодиса бояд шавад. ҷон духтарам, ин сирро аз даҳнат набарур ва ҷони худату ҷони маро ба хатар наандоз, гуфт таъкид карда муаллим. лекин ба кортон ҳушёр бошед. ба шавҳарат гӯё ки пагор ба ҳеҷ ҷо наравад. ман гумон надорам ки шавҳари бечорату ба ҷадидҳо ҳамроҳ шавад. аммо ба ҳар ҳол дек гуфта мондам. зирабод мегӯяд, пурсида худро ба нодонӣ зада фирӯза. ҷадидҳо дар зирабод чӣ кор мекунанд? надонам, гуфт муаллими ғарч. дар ҳамон ҷо ба урусҳо маслиҳат карданӣ буданд. лекин чӣ гуфтам, духтарам, ба ҳеҷ кас налақӣ. замонаҳо нобоб шудаги. хайр, кори ман зарур. дастат холисат, ба ҳамон биё, дурусттар суҳбат мекунем. муаллими ғарч зуд қадам монда он сӯи урда гузашта рафт. фирӯза ки аз хабари ҳозир шунидааст, як дараҷа ба ҳайҷон омада дасти ёшт ва хелкунон оҳиста ба сӯи урди миёна баргашт. фирӯза медонист ки дар Когон ва дар Зиробод Ҳайдарқул ино ким чӣ тавр як ҷамъияте доранд, вале аз бори он аз ҷамъ шуда ва маҷлисҳои он бехабар буд. модоме ки Замонбек ин қадар равшан муайян гуфт, рӯзу соаташро муқаррар кард, маълум мешавад ки Ҳайдарқул ки ино рӯзи якшанбе чӣ коре доранд. Замонбек ба он чӣ воситае ин хабарро фаҳмида акнун мехоҳад ки дар айни ҷамъиятшо онҳоро зер карда гирад. ин хабарро зуд ба Когон ба Ҳайдарқул расондан лозим буд. аммо вай ҳеҷ имкони надорад ки ин корро партофта равад. ҳамаш шуда фақат як ҳафта кор мекунад. бинобар ҳоло ҷавоб гуфта рафтан хуб намешавад. ҳам шарикҳо ҳам кайвонҳо аз ин кори вай розӣ намешаванд. чӣ бояд кард? бегоҳ ҳарчи барвақта поён фароми асрорро ба кон дарондан лозим. дигар чора нест. ҳа ба ту чӣ шуд ба ҳуш овард? ӯ нигоҳ кард ки Хадича машқи худро холӣ кард ба он тарафи ошхона. дер кардам тавассут оимбика муҳаррими ғарч шуд. он кас ба оимуллои мо шинос буданд, ба ҳавлии мо омаду рафт мекарданд.
ҳамон кас андак ба гап гуфтанд. Майлаш гуфтам. Ман гумон кардам ки монда шудӣ ё ки ягон ҷо дард мекунад. Чӣ инқадар оҳиста ба хиёл карда мегардӣ. Хай маскатро холӣ куну ба саҳла камтар дам гир. Ин сафар ту ба урди ҳамон об бар. Мо хонаро ман худам пур мекунам. ҳавомиҳо беоб шуду дод гуфта истоданд. Хуб шуд аст гуфт Фирӯза ва ба сӯи ошхона рафт. дар ошхона калон 3-4 нафар ошпаззанҳо, хайвониҳо, 5-6 нафар хизматгор духтарҳо сабзию, пиёз, шалғаму каду порӣ мекарданд, биринҷ мечиданд, дегу табақ мешустанд. Ба оташдонҳо оташ мегирифтанд ва ҳамин корҳои майда чӯзо мекарданд. ҳама машғули кор буданд. аз болои ҳамаи онҳо ба кавли калони занаки Фарбию Сергус ки ҳама оро ба Кавулбека мегуфтанд ба болои сандалича нишаста назорат мекард. Вай овози равғании баланд, рӯи гирдии сергушти субсух, лунҷҳои овезон, лабҳои ғафси баргашта, чашмони резарези хокистаран дошт. дар дуғу ҷазбаш бисёр шуданд. Худои занаки раҳмдил ва баинсоф буд. Вай дар машқ аз дар машқ бардошта дар омада уни Фирӯза дида гуфт: ана парии оби омад. Чӣ инқадар суст мегардӣ бачем? Зуд қадам он. Хунҳо холӣ шудагӣ. Агар гурусна монда бошӣ ягон чиз диҳам. Не саломат бошед, гуфт Фирӯза. Обро хуб холӣ карда бори гарон холишта. Баъд аз пешин агар ҷаз шавад ба ман дар як коса гирифтамоед ба ҳаққатон дуо мекунам. Ҷазро нағз мебинед? ҷонам ҷаз. Набошад албатта бё як коса ҷаз гирифта мемонам. Фирӯза аз ошхона баромада рост ба таҳнарав рафт. дар ҳар 5 нафар ҳамкасбони аллакай омода машқҳоро ба берун дода буданд. Вай ҳам аз дарвозаи нимкушод машқро ба берун дароз карду пас аз он ба машқҳо супурдан як уфт ва аз рӯи суфраи сангин дар қатори шарикон нишаст. ба ғайр аз Хадича ва Фирӯза дигар ҳар 4 нафар машқобзан аз бошандагони болои арк буда дар хонаҳои поёнии урди ҳаммом иstiqомат мекарданд. Инҳо духтароне буданд ки аз вилоят ва туманҳои гуногуни Бухоро аз тарафи қозӣ ва ҳокимони маҳаллӣ ба модари амир тоқтуқ карда шуданд. азбаски дар ҳусну ҷамол камбудие доштанд ба қатори хосагони амир назаромада ҳамин тавр ба хизмати урда боқӣ монданд. ҳар кадом аз ин духтарон ҳикояте саргузаште дорад ва агар шаҳр диҳем китоб сухан мешавад. дар ин ҷо фақат саргузашти мухтасари яке аз онҳоро баён мекунем ки вай духтари муншии мири Қаротоқ буда. аз падараш шоирӣ ва шеъргӯиро омӯхта дар ватани худ ба шоиригӣ ном бароварда буд. чанд сол пеш аз ин дар ватанаш дар Қаротоқ оро Мавҷигул ном буд. аммо пас аз асира шудан ба урдии амир афсонааш номаш Қаротоғӣ шуда монд. на гул монду, на мавҷ, на Мавҷигул. падари ӯ дар мирзохонии мири Қаротоқ яке аз муншиҳои қаторӣ буд. ӯро Мирзолатиф меномиданд ва бисёр шеъру таронаҳоро ба ӯ нисбат медоданд. дар байни мардуми Қаротоқ паҳн шуда буд. ҳар он кас ки мақсадаш кину фасодай, фалак ҳаргиз муроди ӯ надодай. ба ҷонаш мерасад охир балое, касе бар камбағал гар зулм кардай. аз хона баромадум бозӣ, баста бурданд маро сагони қозӣ. тирдон бошаю қӯшакамони созе, бар синаи золимон тир андозӣ. Мирзолатиф мувофиқи номаш одами латиф ва хуштаб буд. як зану як духтар дошт. деҳқонӣ ва боғдорӣ мекард. азбаски савод дошту хат менавишт. мири Қаротоқ ӯро ба зӯрӣ ба мирзохонаи худ ба кор кашида, Мирзолатиф ҳам ба мақсади ба бенавою бечораҳо ва аз мирзохонаи амир истода ёрӣ расондан вазифаи муншигиро қабул кард. дар мирзохона ҳам гоҳо шеър менавишт. шахсони зиштро сахт мазаммат мекард. дар ҳаққи баъзе ҳокимону қозиҳо ҳаҷв мегуфт. бисёр вақт барои бевои бечораҳо бепул ва муфт ариза навишта медод. мулозим ва оқсахонҳо ба инсофу мурувват даъват мекард. духтараш Мавҷигул дар хона ба корҳои модараш ёрӣ медод. дар вақтҳои бекорӣ хат машқ мекард, китоб мехонд ва ӯ низ таби шоирмаҷоз ва ширинсухан буд. духтарро кулолпусаре ки ҳавлияшон дар он сӯи дарёи Қаротоқ рӯ ба рӯи ҳавлии Мирзолатиф буд, дӯст медошт ва дар соатҳои мусоид аз дарё гузашта ба назди Мавҷигул меомад. ба вай ҳар хел асбобҳо, афтобичаи зебо, кӯзачаи обхӯрӣ, шаҳркоса барои мевағундорӣ ва ғайри зарфҳои сафолин сохта меовард. дар бишории он зарфҳо бо хати маҳини арабӣ мисли гули канори зарф номи Мавҷигулро нақш мекард. Мавҷигул ба вай як ҷаҳон лутф ва муҳаббатро ба воситаи нигоҳҳои пур аз меҳр, ба воситаи табассуми ширин ва ба воситаи шеъру таронаҳо адо мекард. ҳунар ва санъати ӯро маҳду санокса ҷавонро хурсанд ва мамнун мекард. падар ва модари ҳарду тараф ин ишқи пок ва муҳаббати симонии ҷавонҳоро медонистанд ва ҳатто дар тараддуди буданд ки гуфтугузори расмиро адо карда тӯйро сар кунанд. дар ин байн овоза ва шӯҳрати босаводӣ ва шеъргӯии Мавҷигул ба гӯши сармуншӣ мир мерасиду ишқу ҳаваси
پیرانه او را به دختری باسواد شیرگوی به حرکت می‌آورد. سرمنشی به خصوص ظرافتی میرزا لطیف نگاه نکرده به دخترش بها میداد و او را طالب میشود. میرزا لطیف به این خواستگاری ناراضی شد، این طلب را ستمکاری می‌نمود. سرمنشی که به موافقت کارش باور داشت ناگهان جواب رد را شنیده در غضب میشود. در حقیقت می‌بیند که میرزا لطیف دختر خودش را به کلال پسر دادن می‌خواهد. سرمنشی با واسطه آقساقال‌ها مشرف‌ها کلال پسر را به بهانه دستگیر کرده حبس می‌کنند و به بخارا به سربازی حکمرانی می‌فرستند. پس از این باز باری دیگر به حواله میرزا لطیف خواستگارش داد دخترش را می‌طلبد. میرزا لطیف که از واقعه کلال پسر در غضب شده بود، این دفعه خواستگار را حتی به حواله راه نداده حقارت‌ها داده برآورده حی می‌کند و خودی همان شب نشسته در حق سرمنشی همین هجویی سخت را نوشته پهن می‌کند که پس از 2 روز دیگر نسخه آن در دست صاحبش یعنی سرمنشی رفت می‌رسد. 1 سال شده است زمستان در چله تابستان از کله درازش سرمنشی را خنک زد. رفتم به میرزاخانه کدامتان دیوانه نظر کردم برشش سرمنشی را خنک زد. دختر می‌خواهد دلت بیزارت کرد کمپیرت گفتم پیری خرتازی سرمنشی را خنک زد. عزراییل باشد یارت قبرستان ها دیارت گفتم مرگت قریب است سرمنشی را خنک زد. سرمنشی که از آنده شدنی خواستگارش در غضب شده بود این هجویی را خونده دیوانه میشد و چیکار کردنش را راست به مهمانخانه میر میرود و او هجویی تغییر داده میگوید که میرزا لطیف خودی میر را حذف کرده است. با شکایت های بسیاری کرده میر را در غضب میآورد. به این شکایت بعضی از ملازم ها از دربار میر هم در لب میمانند و میرزا لطیف را حبس میکنند. خانه‌اش را طولان کرده دخترش را به عهده میر گرفته میبرند. دیگر نگذشته میر به مادر امیر ترتوق و هدیه فرستاده میشود. موجگور هم به خاطر هدیه‌ها دست و پا بسته جبران به بخارا می‌فرستند. موجگور چند گاه با غم و غصه که سرش می‌خورد و از نظرها دور می‌ماند. لیکن خدیجه و دیگر سیاستران عهده همان به حال او رحم کرده همیشه نگاهبینی می‌کنند. پند و نصیحت کرده پس از 6 ماه به پا می‌خیزند. از بس که موجگور به شعرها، داستان‌ها و ترانه‌ها صحبت اهل عهده و همان را همیشه رونق می‌داد و به اون مظلوم‌ها اندکی هم باشد احساس شوق انگیزی می‌بخشید. دوگانه‌ها می‌خواستند که وی از بینشان نرود. با یگان سرکرده قاضی و به عوض چیزی هدیه نشود و بنابر آن به خدیجه التماس کردند او را به وظیفه آبکشانی گرفتند. آن حالا یک سو است که موجگور دختر قراتاقی مشکوبی میکند و احساسات غم‌انگیزی اکثر از سلسله نظم درآورده در بین دوگانه‌هاش با سوز داد میخواند. در آن زمان که فیروزه با سهلاب برآمد در قطار دوگانه‌اش نشست خدیجه از موجگور خواهش میکرد که شعر دیشب نوشته‌اش را خوانده دهد. بیتی عشقی را شنوم میگفت خدیجه جانم دلم به شوق میآید. خودم در وقتی 3 ماهه کلینچه بودنم از شوهر مهربان جدا شده ماندم و بعد از آن روی مرد را ندیدم. گپی عشق و محبت را شنوم آتش دلم باز علانگیز دگبری میشد. کنی شعر را خوان خواهر جان. موجگل به کوچه حرم نگاه کرد دانست که کسی نیست. بعد از کیسه بغلش کاغذ را برده به صدای مهین و لرزان خود همین بیت را خواند داد. ای دوستان به یارم از من خبر نویسید حال خراب من را شام و سحر نویسید. غم را اگر نویسید در صفحه های دل من بسیار دلفگارم آهسته تر نویسید. شبها ز درد نالم هرگز نماند مجالم این سوز و حسب حالم بر بام و در نویسید. از دور دیدنش را آهنگ رفتنش را رحمی نکردنش را با سیم و زر نویسید. بله آفرین گفت خدیجه خودی از زبان دلی من نوشته اینقدر گپ رو مس کردی غلطی کردی با همدیگرش جور کرده چطور می‌نویسی؟ فیروزه هم که از شعر و کلام بده خبر داشت از صحبتان شمسه ناکام و یادش آمده گفته بودند و شعرخوانی موجگل متاثر شده گفت عجب بیت توی نقص خوندی گویا غم و درد رو به این بیت‌ها درآوردی. خیر غم نخور دوگانه دنیا رنگ نمی‌ستد میگویند به من تو هم روزی میرسیدی است. در این دم از بیرون آواز کسی رسید آمده مسکوپا رو شونده شد و دخترها صحرا رو خالی کرده خود رو خفا کشتند. بیگاهی فیروزه از هر وقت پیشتر حتی از برامون خدیجه نگاه نکرده فرنجی چشمانش رو گفته خورگوری اندکی را که به کابل با شهکاسه انداخته داده بود و بغل زده به پایان ارک دوید. عصا در بالخانه بود. آمدن موزی یماق کرده ایستاده شد به عکس گذاشته به سوی او محت و مخت شده نگران بود. و گاهی چخوری کشته گفت خیرت آمده که انتظار کوکی چشمم کرد. فیروزه کاسه خورا در دست خونچه در دست بدر بعد از شهر جسته گفت ایستاده پرسید چی خاطر جمعی نباشد چی گفته تشویش کشید. آخر من از هر روز برخترم
асо табассум карду узхона гуфт воизи ташвиши ман ба худат маълум ҳамин ки аз хона баромади ба роҳи баргашта чашм медӯзам хайр сиҳат саломат монда шудагисти биё аз ин ҷо шин фирӯз аз паҳлӯи асо нишасту имкон дод ки ба вай хӯрок хӯрда шавад баъд воҳима накарда ҳикояти аз муҳаррами ғард шундаашро муфассал баён карду илова намуд ман намедонам барои чӣ туро ҳам ба қатори ҷадидҳо дарода дар зиробод дошта гирифтан мехоҳем ин кори мағфират гуфт асо аммо дар зиробод ҷавомидаро аз ки фаҳмида бошад чи ҳақиқатан ҳам ҷамъ мешаванд пурсид бо оим пурсид ҳа гуфт асо ҳайдар қуломакам гуфта буданд ман мебоист пагоҳ камолиддин махсуман боз каси дигарро ба он ҷо гирифта мебурдам набошад ба онҳо хабар додан лозим рост мегӯӣ гуфт асо бесар анҷом шуда ҳайдар қуломак бо хоҳиши ака махсум дар зирабод якчанд касро ҷамъ карда гуфтушунид кардани буд маълум ки аз байни ҷадидҳои он кас ин хабарро ба зоминбек расондааст набошад ман дар рӯзи маҳкам наштан пештар равам аммо ту танҳо не гуфтагӣ барин ой мулом дар хона беҳтар ки ту поён фароми дар пеши он кас хоб кунӣ ман иншаб онда наметавонам малаш гуфт фирӯза ҳамроҳи шавараш аз ҷо охирад ту дар бораи худат фикр кун дониста бош ки эҳтиёт кун ҷонам хотират ҷамъ бош фирӯза аз паси асо дарозу баҳсу дар дилаш ба худо донна карда шаҳри меҳрибонашро ба роҳи худо супурд ба ҳавлӣ дар он даромад асо зуд роҳ гашта ба дарвози ба дарвози хавола мерафт ба ними роҳ расида афсӯс ки чаро дар дарвози шайхҷолӣ набаромада ба ин роҳи дур рафтод вале афсӯс фоида набахшид то он ки вай пиёда аз гузари мирдӯстин ба таби дарвози кавласи чап торик шуд магазинҳо аз они гуфтанро гуфтанд ва албатта дарвозаро низ бастанд дар ин ҳол асо чӣ кор кардан надониста гаранг шуду камтар ба қафо роҳ гашта ба канори шаҳрро расид дар болои суфачи сангини канорро нишасту андеша мекард ки ба хона баргарду пагоҳ саҳри хатир равад мабодо дер шавад одамони зоминбек эҳтимол пагоҳ аз аввали рӯз атрофи қишлоқи зирабод ва роҳи калгонро пойда мегарданд ва рафту барои тайёрӣ ва ҷамомат аз дӯстони ягонтааш ёфтамоян нағд намешавад не ҳарчи боду бод чӣ кор карда худи ҳамин шаб хабарро расонданд поездча рафтагист яке овози парвоз баромадааст аст аввал аз стансия хабар гирифтан дар кор рафту ҳамон дар парвоз бошад асо харакати сон нохост ба худ расид ки як вақтҳо амаки айдархуд аз даруни шаҳру роҳ гашта ба дасти одамони мардшаб халос шуда пас чаро асо ҳам аз даруни шаҳру роҳ гашта бо воситаи обуниҳо аз шаҳр берун набурад ин фикр ба вай маъқул афтоду аз ҷо бархост ва аз канори шаҳру роҳ гашта ба сӯи қалъаи бухоро рафтан гирифт шаб торик ва дар атроф касе набуд шаҳрро дар байни дарвози қавола ва дарвози мазори бухоро аз зери қалъа гузаронида шудааст дар он ҷое ки шаҳрро ба шаҳр медорад кӯчаи майдон набуду ду канори онро ҳавлиҳои паст ва деворҳои лоин иҳота карданд бинобар ин асо ба назари касе нанамуда оҳиста ба шаҳрро фаромаду ба машқати зиёде аз байни панҷараҳои оҳании обмӯрӣ гузашта ба он сӯи қалъа баромад роҳ пеши қалъаам ки дарвози қалъа ба дарвози мазор мебурд дар байни қалъа ва гулистони калоне воқеъ буд ва хеле ҷойи ваҳмангез буд дар атроф шағолҳо нӯла мекашиданд қабристони калон ва беинтиҳо то худи уфуқ баланд шуда рафта буд аммо асо ҳоло ба тарсидан ва воҳима кардан ҳам фурсат надошт вай ҷандала мекард ки ба поезд рафта расад дар стансия поезд набуд аммо аз тарафи амборҳои роҳи оҳан ва ҷойҳои борфарорӣ парвоз фашфашкунон роҳ гашта вагонҳои пӯкашро пеш мебурд асо таваккал карда ба ҳамон сӯ рафт ва ба пеши парвоз баромад иттифоқан дар парвоз амон кор мекард амонҷон гуфта асоро овоз баровард ки вай бо поён нигоҳ карда дар нимторикӣ асоро шинохт асо туи гуфта пурсид ва инҷо баро дар торикӣ чӣ кор кардан гаштӣ асо боло баромаду кори зарур баромада монд гуфт оташаробаро ба ягон ҷо бурда қарор деҳ гуфта медиҳам малаш ана ин болои он қутӣ нишаста дам гир гуфт аҳмон ва ба шуди ки посбони роҳ гӯш карда парвозро гоҳ пеш мебурд гоҳ вагонро тел дода ба қафо мебурд ва ниҳоят ҳамин вагонҳои боркиши хоҷиро ба роҳ қатор карда монда парвозро ба тарафи калгон рост карда ба вагонҳо басту ором гирифт кани гап зад набошад гуфт аммо ба латта дастонашро пок карда истода хайрат ки навбати ту будааст гуфт асо оҳиста сухан карда ҳиқоя аз фирӯза шунидаашро баён кард ино шунида амон ҳам ба воҳима афтод тавба гуфт ин хабарро ба замонбек ки мерасонда бошад албатта аз худи ҷайдҳои мутои геш будагист гуфт асо бедарак смирнов ба ин кор муқобил набуд гуфт амон вай дарҳол донист ки ҷайдҳо тутуруқ надоранд хайр ҳозир ба калгон меоям ту рост ба хонаи ман меравӣ ҳайдарқуломак ва марҷон дар ҳамон ҷо будаганд шояд смирнов ҳам бошад барои ин хабар туро ба чой гам зиёфат мекунанд дӯстҳо хандиданд пас аз 5-6 дақиқа аз поён хуштаки кондуктор шунидаст ва амон ҳам парвозро хуштак ронда ба роҳ даровад дар парвоз дар назди рафиқи наздик ва дӯсташ нишаста асо ҳамин ваҳми воҳимаро фаромӯш кард ва ба рафти парвоз
ماسک گرفته قرون کنه اشولا خوندن گرفت. گفته امان راست برآمد. در خانه و حقیقتا هم حیدرخان، سمیرنوف، عمرجان باز دو نفر دیگر از کارگران دپو صحبت کرده می‌نشستند. خبری از آوردگار شونده آنها به هیجان آمدند. و همین جدیدها باور کردن نمی‌شود. گفت سمیرنوف هرچی باشد هم منفعتی آنها با منفعتی کارگران دهقانان با منفعتی خلق مهنتکش برابر نمی‌آید. امیر که از گلوی آنها گرفته بوقی کرده است و سودای تجارتی آنها درست راه نمی‌دهد مجبور داد و فریاد می‌کنند و به مقابل حمله می‌برند. اگر امیر با آنها دقیقاً که گذشت کند بسیاری زیرها با از این انقلاب روی می‌گردند. لیکن گفت عمرجان در بین آدمان درست غمخوار مهنتکشان هم هستند لیکن کم. گفت سمیرنوف من با آنها احتیاط شده رفتار کردن آنها. حالا تکلیف من همین که پگاه سحر حیدرخان به بخارا رفته یا که بهتر است با واسطه اعصاب اکامخصوم رو به اینجا جیغ زده مسئله رو به او فهمانند و گویند که اون کس از این پس به مسئولیتی ما آدم خبر نکنند. درست گفت حیدرخان. در اینجا من هم خطا کرد، از من هم خطا گذشت. من میبایست و وکیل‌ها از سرمایه‌گذاری خودم سنجیده میدیدم، اما من به اکامخصوم باور کردم. اکامخصوم گفت عمرجان تجربه کار ندارد، به جدیدها باور میکند، حتی آنها انقلابچی مینامد. حرکت انقلابی خلق زور شده است. گفت سمیرنوف در اکاپو سلطنت‌ها اتفاق بسته طلب کرده شدند که جنگ بس کرده شود. کارگرها و دهقان‌ها شورش میکنند. تاج و تخت رومانوف‌ها به دلارزا آمده است. تخت امیر اولیم هم به زینی پایان امپریا چسبیده گرفته است. لقیده به افتادن نزدیک رسیده است. این را جناب عالی و اطرافیان نقص حس میکنند. خصوصا سفارتخانه پادشاهی همیشه خوشبکی و قاضی‌کلان را خبردار کرده می‌اید که و مصلحت‌ها می‌دهد. بنابراین رفیقان ما هم باید زیرکی و اشاره از دست ندهیم. ساعت به دقیقه‌های مهم پوشیدت نزدیک شده است. نباشد من خودم پگاه به شهر میروم. گفت حیدرخان چون که زمانبک با همه آدمانش پگاه به اولی روز در کارگاه وزیرآباد میشود و اینجا آمده گشتن یکی مخصوم خوب نیست. خیر در بخارا همین قاعده‌های یادکاری را به جا آوردن لازم. گفت سمیرنوف آدم زمانبک در خود بخارا در نزد حولی مخصوم هم استفاده میتواند. این گپ راست. گفت مردان احتیاط شد. از آن روزی که مغفرت با زمانبک با خود اسرار را به جدیدها همراه به کارگاه وزیرآباد رفت آمد میکند گفته خوانده بود قریب 10 روز است، ولی نظر به شوندی از دست اسرار حفظ نکردند و او بیمار مسکوبی خود را کرده گشته بود است. از این حال مغفرت دلتنگ شد و از علم آتش و کینه خود را میخورد. از آن میکشید. میخواست که زمانبک اسرار را دست به پوست بسته از نزد حالی آن گذراند و از پسی در روزستا تماشا کنده یک سنگچه پرت بس از پسش پرت و دلش آب خنک باشد. انا بعد از این به بهانه به حالی الملات تنبور رفته از حال زاری فیروزه خبر گرفته به او استهزا کرده خوب خواندن ممکن میشد. اما این زمانبک سستی ترسانچک از چی ملاحظه میکرد باشد. اگر وی مغفرت مثل زمانبک قادر میشد هر کی را به حبس گیرد و هر چی را جزا داده میتواند. یگان تا از دشمنهایش آسوده نمیگشتند، یگان تا همشان را نیست میکرد. نه اینکه دشمنها بلکه هر کسی که به وی اطاعت نکند سخن او را رد کند با جزای سخت گرفتار میگشت. اما افسوس که وی زن است و حکم و فرمان ندارد. برای همین هم عصا آزاد و بیغم گشته است. لاغ به حالی آب هم نمیکشاند. اگر آمده میشد که میداد شاید با یگان چیز دل او را یافتن ممکن میشد. میگویند که یا بازاری یا بازوری یا بازار در دست مغفرت هر سه وسایط هم هست و میتواند به آسانی این هر سه واسطه را کار فرماید. نخواد که یگان تا از این تدبیرها تحصیل نکند. نخواد که عصا همین قدر یگرها باشد. ممکن بود به پیش ایشان جهودها رفت دعای گرمی و خنکی گیرد. عصا را خودش گرم کرده به فیروزه خنک کردن کاری مشکل نیست. بله خود همین روز به پیش ایشان جهودها میرود. لیکن عصا کنی برای تحصیل کردن دعا با این حالی رفتانی او لغزی و البته چی باید کرد؟ حاضر بابای مسکوب را جزده آورده خوب کارش کردن کار. بابای مسکوب ها مجبور شد عصا را به این کار میفرستاند. مغفرت در دست چیلیم خیال کرد در همین قرار استاده خرسند شد که یک بار دیگر چیلیم را قلاب کشید در تک دیوار گذاشت و به جایش برخاست و دخترخانه‌اش را جزده. شرافت دویده به سر حوض رفت. بابای مسکوب را سراغ کرده یا به خودت گفته زود به اینجا بیار. پس از رفتن شرافت و از جاش خیست و به مدان درآمد و یک شیشه می دستی یهودی برآورد به پیاله ریخت و به سر دکشید. از بالاش کمتر نان گرمخواب زد و خورد و با شیشه می را روز کرده ماند. وقتی که شرافت برگشت آمد مغفرت دلتنگانه در پانوس فرو می‌افتاد. ها آوردی در حولی بیرون گفت شرافت. و پیش راهرو جیغ زدم. این گفت مغفرت به راهرو برآمد. شرافت بابای مسکوب ما را به نزد در جیغ زد. من برای شما جنگ کردن جیغ آوردم. گفت مغفرت به بابای مسکوب. این نخود او شوخی می‌آمیز گفت مسکوب من چه گناه کردم؟ گناه شما همین که گفت مغفرت با جدیت از حولی ما خبر ندارید. مسکوب هست یعنی آب میبرد یعنی غمتانی. به گمانم عبدالسلام ممک به شما آب کشانده گشته بود که از وای من
аз вай ҳам барҷомандтар он кас набуд истеҳзо кард мағфират. Рӯзгори мо барои Абдусалом Амакатон калонӣ мекунад. Беҳтарин ки шумо худи Асоро боз ба инҷо фиристонед. Ман ба Асо чандин бор гуфтам, гуфт бобои Масрофхо, вай қабул намекунад. Надонам ки ӯро сахт ранҷондааст. Ҳеҷ кас ранҷондагиш нест, шикамаш сер шудагист. Баъд шумо бар ин одами сусти раҳмдил ба онҳо калон ки шудед, ҳар чӣ хоҳад кардан мегирад. Калонии мои хурдии шумо, гуфт бобои Машкоб. аз рӯи қоида мо ягон Машкобро маҷбур карда наметавонем. метавонед, гуфт сахт карда мағфират, метавонед. Агар хоҳед ҳар карро карда метавонед, чунки берӯзии шумо ва як даҳон нон нофта хӯрда наметавонад. кори мо кори ихтиёрӣ, гуфт боз бобои Машкоб. агар Машкоб розӣ бошад, ягон дар дари хонаи шумо пояш канда намешавад. мо ҳам коре надорем. лекин агар Машкоб қалобӣ кунад, дасташ каҷ бошад, ба зони фарзанди мардум ба чашми баъд нигоҳ кунад, он вақт ҳар чӣ кор карда метавонем. хайр, ман ба қоидаи шумо кор надорам, гуфт мағфират. барои ман Асо дар кор. Асо Машкоби нағд, Машкоби калон, худаш бачаи бағайрат, ҳалим, баодоб дер намемонад. хай ман боз як бор дигар гап зо мебинам, аз ҷониби шумо ваъдаҳо медиҳам. ҳа гуфт дарҳол мағфират. ман лутфиашро зиёд мекунам. ҳар ду иду айём сару по медиҳам. хотирҷам бошед. ҳозир худатон ба ошхона доред. як даҳан ош аст, хӯрда меравед. дар ин дам шавҳари мағфират мирбаққоҷони иноқ дар яке аз хонаҳои ҳавлии қушбегӣ ки дар се дастархони пур аз нозу неъмат нишаста ҳамроҳи Замонбек суҳбат мекард. пир шудем Замонбек, пир, мегуфт иноқ. ҳавсалаи ба ин ҷо ба он ҷо рафтан ҳам намондааст. набошад дил мехоҳад ки ҳар вақт шуморо дида истам, аз кору боратон пурсам, агар лозим шавад баъзе маслиҳатҳо диҳам. охир ман каминии шумо ҳам дар дарбори худораҳмати ҷаннати макони амир Абдулаҳадхон ҳамин мансаби шумо бар ин як мансаб доштам. кору борам ба воқеанисҳо, ба хуфияҳо буд. пир шуданатон рост, гуфт Замонбек ба истеҳзо. ба ҳеҷ кор ҳавсалаатон намондагӣ барин. ин чӣ гуфтагитон? дар сухани Замонбек оҳанги истеҳзоро ҳис карда пурсид иноқ. Замонбек ханду гуфт: ҳеҷ. гуфтаи худатон тасдиқ мекунам. ҳақиқатан беҳавсала шуду мондед ки янгамуллом ин қадар ба муҳаррими ғашт дӯстӣ мекунанд. иноқ бо назари суол ба рӯи Замонбек нигоҳ кард. ба гумонам ҳафтаи гузашта занҳои мо якҷоя буданд ва ба чаҳорбоғи шумо рафта буданд, гуфт ӯ. ҳа, ба чаҳорбоғи мо рафта буданд, лекин ман дар сари вақт рафта зани худанро ба шаҳр овардам, аммо зани шумо бо муҳаррими ғашт дар чаҳорбоғ хоб карданд. иноқ ки гурги борондида ва асабҳояш осуда буд, ба ин суханон Замонбек чандон хафа нашуда, хост ки аввал мақсади Замонбекро фаҳмад ки чаро ки барои чӣ ӯ суҳбатро ин хел бурда истодааст. хайр, гуфт вай, мақсади ин гапҳо чӣ бошад? мақсадам ин ки, гуфт кушоду рафшан Замонбек, ба воситаи янгамуллом, яъне ҳамсари шумо мағфиратои муҳаррами ғашт ба оили мо рӯ ёфтааст ки ин хуб не, ҳам ба шаъни ману шумо хуб не, ҳам ба кори давлат. тар бошад аввал оимбикии худатонро гирдуғум карда гиред, бегиҷон, гуфт сахт карда, гуфт иноқ. ба гумони ман муҳаррими ғашт дӯстики ҳавлии шумост. Замонбек ки тунмиҷоз буд, якбора оташин шуд. иноқ, бедарак гарданатонро зери шамшери барҳана нагузоред. ман ин гапҳоро барои гапгузаронак сар накардам. муҳаррими ғашт ба ману шумо ва ба давлат хиёнат карда истодааст. мефаҳмед, ҳамон шаб дар чорбоғ зани шумо ба вай як чизи давлатиро гуфта дода ба кори ман халал расонид. рӯзи якшанбеи гузашта дар Зирабод ҷадидҳоро дар болои маҷлисшон зер карда гирифтанӣ будем, нашуд. ман таърифи муҳаррими ғаштро намегирам, лекин барои чӣ сири давлатӣ ва шикори шуморо зани ман ба вай гирифта бошад? ин хабарҳо аз шумо ва аз зани шумо паҳн мешавад, не аз ману аз зани ман. дуруст, гуфт Замонбек. аввалаш зани ман гунаҳгор ки зани шуморо маҳрам дониста нохост ин сирро гуфта мондаст, лекин вай ба муҳаррими ғашт хабар додагиш не. ман инро нағз медонам, чунки зани шумо баъд аз як рӯзи чаҳорбоғ рафтанашон маро дида аз як Машкоб шикоят кард. ӯро ҳам ба қатори ҷадидҳо дарода ба Зирабод рафту омад карданашро хабар дод. ман бовар дорам ки вай ин гапро ҳамон шаб ба муҳаррими ғашт ҳам гуфтагӣ. надонам он Машкоб ба зани шумо чӣ гуноҳ карда бошад ки ҳошо мехоҳад ки ман ӯро ҳамон Машкобро гирифта ҳабс кунам. инро шунуда иноқ ба фикру андеша фурӯ рафт, зеро ки дар ҷанҷоли Асо ва Мағфират худаш ҳам қадри шубҳа бурда намедонист ки Мағфират барои чӣ ӯро аз ҳавличии меросии худаш хезонид ва ин қадар ӯро бад карда нишон дод. пас маълум мешавад ки аз Асо ба Замонбек ҳам шикоят кардааст. боиси ин қадар сӯзу гудоз ва ғазаби Мағфират чӣ бошад? оя дар ин ҷо ягон хиёнат набошад? беҳтарин ки ба Замонбек суҳбатро кӯтоҳ карда худи ҳозир ба ҳавлӣ равад. кани Мағфират чӣ кор карда истодааст? баъд дар бораи муҳаррими ғашт ҳам тафтиш бурдан лозим.
اینو با خود قرار دادی اینا با زمانبک گفت که حقیقتا هرچند هم زنهایشان رو تفتیش کرده بینن و هر کی گناهکار باشه جزا دهند. زمانبک هم با فکر او یار شد. وقتی که اینا در پیش دروازش از اسب پیاده شد و جام رو به دست آدمش داد، از درون حوله بابای مشکوب برآمد و به او سلام داد و گذشته رفتنی شد. ها بابا گفت بابا اینا برای چی آمده بودید؟ اویمبیکا جهز بودن. گفت بابا در خصوصی اصلا بوده که باز پرسید اینا. ها در خصوصی اصلا من رفته امروز باز گام میزنم، حرکت میکنم که او را راضی کنم. باز چیکار خود رو به نادانی زد اینا برای به حوله جنابشان افکشاندن. گفت بابا مالش گفت اینا و از رشک و غضب در غضب آمده در زندان خواهید. مغفرت که در این وقتی روز برگشت آمدن شوهرش را منتظر نبود، پس از صحبت با بابای مشکوب امید داشت که شاید همین زمان از آخرم آواز مشکوب گفتن مرد دلخواهی او شنیده میشد و او باز یک بار دیگر بخت خود را سنجیده میبیند. از این بازدیدی ناگهانی چین به ابرو گرفت و پرسید با چطور شد پیشین نشد آمدید؟ ترسیدم که یگان مشکوب به خانه درآمده جای خواب مرا زیر نکند. گفت جامه‌اش را برای خانه کشیده پرتافته اینا. بابای مشکوبان در اینجا چی میکرد؟ اول گذشته بینید کنی جای خوابتون زیر کرده است یا نه؟ گفت سخت کرده مغفرت. بی‌حیا صبر کرده است که بودنی بی‌حیا بعد معلوم میشود. گفت اینا سالش را به سر میخ گذاشتند. شر نکرده از بابای مشکوب ها التماس کرده که عصا را فرستاند. و عصا چیکار داری فاحشه؟ چی؟ گفت چشمانش را از کاسخانه برآورد مغفرت. ولی تا با همین درجه رسید کی بودنی مرا فراموش کردید مگر؟ و دادی بزرگوارم این حقارت شما را اصلا اون کس خاکسترتان به باد میدهند. میدانید من دختری آلیاربی هستم، دختری امیر باشی هم نمیترسم. گفت اینا چشمانش رو علا کرده. خودی بگو طلاقت میدیم رفت و من فاحشه باز بانی کردن ضرور نه. ضرور بوده است که گرفتی. گفت با تو گذشته مغفرت، اکنون به دندان مانده صبر میکنی. اگر صبر کرد نتونی بیا با بزم فاحشگی من سایه چراغ شو. پیر بیمون آبرو عزت ما رو پایمال کردی. اگر تو آبرو عزت رو میدونستی به من این گپا رو نمیگفتی. اینا دید که در سخنبازی با مغفرت برابر شدن علاج ندارد. او را زدن، رسوا کرده، حی کرده فرستادن هم مشکل. این زنی بی‌حیا و بی‌ناموس به هر رسوایی آماده است. بنابراین همین سرنوشت و خارت و دادن‌های مغفرت را شنیده ایستاد و حرف نزد از جا برخاست بیرون برآمد. مغفرت از بون دیوار چیلمی را گرفت و گوگر زده تماکوی را آتش داد و یک چند قلاب کشته خانه را پر از دود کرد. توبه گفت با آوازی بلند. دوست هم مینالید و صاحب خانه هم. تو شوهر شده مردی میدان شد و به من چی کردی؟ دولت تو چیز و چاره از من باشد، آبروی عزت از من باشد، خانه حضور و حلاوت رو از من بینی. باز به تو چی در کار؟ با همین روز و زندگی شکرانه کرده 5 وقت نماز رو خوانده در حق من دعا کرده نمیگردی؟ خدا نمیگوی که من خانه تو رو آباد کرده شدم. باز آمده به من دغدغه میکنی. اینا از بیرون برگشت و تورات کرد. به خانه درآمد و به سطح‌های مغفرت گوش نکرده جامه‌اش رو پشت و سلوار رو به سر گذاشته به کوچه برآمده رفت. تا با نمازی هست از وی درنگ نشد. بعد از نمازی هست آهسته و به صدا آمد و به خانه درآمد. در آن دم مغفرت در خانه پایان با کیوانی دخترخانه کیمچی کار کرده میشست. در میدوخت مگر. اینا به خانه درآمد لباسی روش رو کشید و ماند و به دهلیز برآمد. در لب پایگاه یک دو آفتابه یک کوزه سورین نه چندان کلان آبخوری میساد. اینا به سوی حوله باز یک نگاه کرده زود از کیسه جامعه تگش کاغذ را برده چه یک داری خاکه را به درون آن کوزه سورین پاشت و زود به خانه درآمد تسبیح را به دست گرفته نشست. و میدانست که مغفرت آبخور است و حتی شبها از خوابش بیدار شده آب میخورد و نیز میدانست که از کوزه سورین وی نه کیوانی نه دخترخانه به آب خوردن حق ندارند. اینا کاری میکرد گشت و کرده اکنون به پیش دل و هیجان زیاد نتیجهش را میپوید، اما نتیجه به زودی حاصل نمیشد. شب شد. اینا به مسجد نرفته در خانه خودش تنها نماز خفتن را خواند. باز تسبیح خونده گردانده خاموش نشست. هرچند که امروز از پگاه تا اینجا که زیر نخورده بود دلش سیر برین گرسنگی را هم حس نمیکرد و چون گربه‌ای که خونی مشو میپاید برای کوپچه سکوت کرده مینشست و میپوید. هر یک صدا هر یک حرکت به وی تاثیر میکرد. او را یک خط میپروند. نهایت بعد از خفتن مغفرت با همراهی کیوانی به خانه آمد و فرمود که 2 جوگه پرتوید. کیوانی یک جوگه را در پیشگاه خانه برای مغفرت و یک جوگه را در پایین خانه برای ایناق پرتافت. مغفرت به درون جوگهش درآمد ساده گفت پگه خانه پای نکنید و دفع نیست و آسان شده به ارکتان روید که دوگانه های من آمدنی. ایناق گم نزد آهسته سیک لباسهاش را کشیده به درون جوگهش درآمد و کوپه را به سر کشید. لامپا را کشید گفت با جهل مغفرت و دید که ایناق گم نمیزند. خودش از جا برخاست و پیش از خاموش کرده لامپا از کوزه سورین یک کوزه آب پر کرده آورده و بالای سرش ماند و بعد لامپا را کشت.
мағфират 3 рӯз ҷон канду азоби сангро кашида охир пеш аз модараш ба падараш хабар дода иноқ духтархона ва кайвонро ба зиндон партоянда баъд ҷон дод. олиёрбии пир ва фартуд ки ба зур ба по мехист ба марги духтараш хеле фото ба гарданаш андохта аз хушбегӣ хоҳиш кард ки кушандаи ягони духтариро ба қатл маҳкум кунад, аммо аз вақти заҳрдиҳандаро ба далеле исбот карда натавонистанд, ҷазои сахтро дар байни ҳар се иноқ, кайвонӣ ва духтархона тақсим карданд. Иноқро ба Бадарахшон бадарғӣ карда амлокдорони ва хон таъин карданд. Кайвонии духтархона ба ҷолҳо андохта то ба шикаста майда шудани як банча химчаи юлғун заданд. дар ин замона рафиқе ки холӣ аз халал аст, сурохии маю нобу сафинаю ғазал аст. халалпазир буд ҳар бино ки мебинӣ, магар бинои муҳаббат ки холӣ аз халал аст. дар пеши тирезии тарафи чаҳорбоғ дар болои чаҳорпояи васеи мошинии граммофон гузашта шуда буд ва аз кани он овози кадом як ҳофиз шунида мешуд ки ҳамин сатҳои шеъри ҳофизро такрор ба такрор бисёр нақз карда мехонд. сомеон дар хона фақат ду кас буданд: муҳаррами ғарч ки дар пешгах дар болои чаҳорбад кӯрпичи shoҳӣ адрасу махван менишаст ва Мушаррафа ки дар қарибии тиреза нишаста ба гулҳои рангоранги гулзор чашм дӯхта буд. қартаи мошинии ғазал ба охир расида буд ки Мушаррафа онро гирифта бонду як оҳкишта гуфт: шитам нағз мехондааст ин ҳофиз. муҳаррами ғарч болиши пари қӯро ба тарафи Мушаррафа наздиктар гузошта ба ҳамон сӯи ёнбош кашиду гуфт: ғазалашро намегӯед? дар ин замона аз маю базму ишрат нақстар ҳеҷ чиз нест. мегӯянд: худо ба шукр, дар мо ҳамин чизҳо ҳаст. муҳаррами ғарч аз ҷояш бархоста нишасту аз чойник ба пиёлаҳо шароби дастии хушбӯйро кашид. онҳо бо лаззати тамом пиёлаҳоро даркашиданд ва барои дастархон гузоштанду аз гӯшти кабоб газак карданд. тавба гуфт хаёл кард истоду Мушаррафа: дунё аҷаб бевафо будааст. 2 моҳ пеш аз ин дар аввали баҳор ана дар худи ҳаминҷо бечора оякам нишаста буданд, аммо ҳоло дар зери хок. ҳа, гуфт муҳаррими ғарч оҳ кашида. ҷавонмарг шуд раҳматӣ. лекин як дараҷа айб дар худаш ҳам буд. гапи мурдаҳоро гуфтан нағз не, аммо оятон худашонро дошта наметавонист. тез буд. рост мегӯед оим бека, гуфт Мушаррафа. мегӯянд ки ҷанҷоли зани шумо ба болои асо номи як машкоб шудааст. шумо асоро мешинохтагед, хизматгори мо буд. иноқ аз вай рашк кардааст. асрори ҷадидқапиро ҳам ба гумони ман ҳамин оим ба асо гуфта ба гӯши ҷадидҳо расондагӣ. набошад ман ба ғайр аз шумо ва оям ба дигар кас дар ин хусус даҳан гап назидем. шумо ба ин корҳо аралаш ҳам намешавед. ба ман чӣ? гуфтамон муҳаррими ғарч. баъди он воқеа мардаки ман чунон мана азоб дод ки ҳеҷ монда нагардид, гуфт Мушаррафа. қину қасос кард, зад, қаҳр кард, куштанӣ шуд ки хабари ба ҷадидқапӣ рафтари маро ту гуфтӣ. аввало ман ҳеҷ чиз надонам, фақат ба оям гуфта бошам гуфтагем, ба киси дигар гуфтагем негуфтам. аз болои ҳамин боз ба ман дуруст гап намезанад, сири дилашро намекушад. замона пур аз фитнаи шар шудааст, гуфт муҳаррими ғарч. ҷадидҳо гурехта рафтанд, боқимондаҳояшонро одамони маишаб, одамони хушбеки ҳамроҳи мардаки шумо кофтков карда гаштанд. ин гапҳоро вай ба шумо намегӯяд. гап намезанад, гуфт Мушаррафа. лекин кадом шаб эркагӣ карда пурсидам ки аскарҳои рӯд ба шаҳри мо чӣ кор доранд? барои чи дар таги дарвозаи қавола чатма зада нишастаанд? амири мо сарбоз надорад. замонбек ба ман чапчап нигоҳ кард истоду гуфт ки ин чизҳо ба ту дахл надорад. ман гуфтам ки албатта ба ман дахл надорад, лекин алам мекунад, аз барои шумо алам мекунад. ҷаноби олӣ, шумо тӯбчибошӣ, хушбегӣ, қозикалон ва миршаб бар ин ҷонсупорҳоро доранду боз рӯзҳо ба шаҳр даромада мегарданд. ба ин гапи ман марда хеле мулоим шуд, гуфт ки рӯзҳо якбор даромада аз банкҳо ва табаҳои худашон хабар гирифта баромада рафтанд. дигар ба даруни шаҳри Бухоро кордор намешаванд. когон аз они рӯзҳо. лекин он ҷо ҳам чанд вақт баъд ба дасти худо мегузарад. дар ҳама ҷо ҷадидҳоро зеру забар карда ёфта аз дами тиғ мегузаронем. ана баъд ман осудашу писарро тӯй мекунам, тӯи калом мекунам. ҳамин тавр, гуфт мардаки ман, оим бека. тӯй мекунем, гуфт. хайло тӯй тамошо шавад, гуфтамон муҳаррими ғарч. дар хона қадри хомӯшӣ ҳукмрон. Мушаррафа дар бораи тӯи тамошои худаш фикр кунад, муҳаррими ғарч дар бораи ҷадидкушӣ ва фитнаю фасод фикр мекард. имрӯзҳо занозанӣ ва кушокушӣ сар шуда рафт. вай пои қадими худро аз ҳавлии Камолиддини Махдум ва ака Мақсумҳо кашид. охирин бор коре ки вай кард ҳамин буд ки аз боло фаҳмида ба ака Мақсум хабар дод ки гурезанда бошад дастгир шуда ба ҳабс меафтад.
که مختوم گریخته خلاص شد. لیکن کمالدین مختوم از خانهش بیرون نمیبرد. روی خاطر پدر محرمش رو کرده و مولاها را تنگ ماندند. اما خود کمالدین هم میداند که این تنجی نباید چندان دیر کشد. برای محرم غز بهترین است این بود که از اتحاد دورتر ایستند. معلوم شده است که کار آنها دیگر پیش نمیرود. از دست آنها کاری بر نمیآید. نقضش این که در آخری اون آسوده و بیغم در عین شو نوش گذرانده با همه کار تماشابین شود. باز یک پیاله به صحت و سلامتی شما. برای توی تماشا گفته محرم غز به پیاله ها مای کشیده. مشرفه هم یک خمیازه کشیده به محرم غز نزدیکتر نشسته پیاله رو به دست گرفت. برای توی تماشا، برای سلامتی و خرسندی شما گفت وای و من را نوشته میخواست که گزک گیرد. محرم غز از وی پیشتر پاره سیب رشت کباب را گرفته به دهان او گذاشت. در آن هم مشرفه هم به دهان محرم غز گزک داده ایستاده بود که یک بار در دریا شهرخوازانان گشاده زمانبک درآمده آمد و با غضب پرسید: ها ولد زناها به دستم افتادید؟ در برابر شنیدن این آواز و دیدن حالت وحشیانه زمانبک که چشمانش از کاسخانه‌اش برآمدگی، رنگش سفید کندگی، از غضب لرزان و در هیجان بود، مشرفه یک بیه گفته از هر جان خیزیده از در بالا به سوی چهارباغ برآمده گریخت. لیکن محرم غز از جاش نجنبید و دلیران به چشمان زمانبک نگاه کرده گفت: لقب ولد زناگی به اولاد ابراهیم بیگ خاص شده ماندگی. این به خاص و عام معلوم. بیگی جان ما چیکار کردیم و چیکاریم که به دست تو افتاده باشیم؟ از این جواب و از معامله ناترسانه زمانبک حیران و گرم شد ماند. آخر اگر وی آتشین و در غضب باشد حتی دوستای قلبور میترسند، اما این زنک بی‌پروا نشسته حتی با وی گپی سخت میزند. زمانبک چی گفته و چی کردنش را یک درجه ندانسته ماند. ها گپ زن، چی نگاه کرده ماندی؟ برای من ماه دیدی مگر؟ زمانبک که قدر گرنگ از قهر هم سال فرامانده بود به شنیدن این سخنان تحقیرآمیز محرم غز باز درگرفت. وی به سوی زنک باز یک قدم پیش رفت و خود را داشته انتظار اخاره داد و فرستاد. به دهان نگاه کرده گپ زد: من هم خانه صغیر و کبیر تو را آباد کرده اخاره داده میتوانم، لیکن اینجا سر دسترخوان جای جنجال نه، هیچ واقعه هم نشده است. خودت موسیقی بیگناه کرده نشان دادنت فایده ندارد. یلماغوس گفته دوغ زد زمانبک. کی بودن و با چه رسوایی مشغول شده گشتن تو را من نقض میدونم. عجب کردم، نقض کردم. از حسرت من مور جان کن دایوس. گفت با استهزا برای زمانبک نگاه کرده محرم غز: من هم اسرار تو را میدونم. من هم با چه رسالت مشغول شده گشتن تو را میدونم. یک لب جنبانم تو با قهر رو میری بچه. با کی سر کار داشتن رو دانسته قدم زد. زمانبک از این سخنها چون مور عفی به خود پیچید و خونش به سرش زد. و میدونست که باز یک بار دیگر باوری حاصل کرد که به همین کارهای مخفی روسی و بسیار وقت همین زن خلل داده میاد. و دانست که با محرم غز بودن زنی وی به زودی به شهر آغوزه میشود و خود همین هم به او با محرم خاص امیر عالم خان لنقه بسیار بد است. همه مانده بود که اکنون گفت تنها خواهد ایستاد زمانبک: اکنون زنی مرا از راه میبری. زن تو من از راه برآورده باشد چی؟ گفت زرخنده کرده محرم غز. بس کن، گفت خمچرش را باد کشیده زمانبک. بهترین که قل و قال نکرده پیش در روی به خانه های زندان رفته تردیدی کن. من زندان میکردگی هنوز از مادر زایده نشده است بچه. گفت محرم غز هم آتشین شده. بهترین که خودت از اینجا زودتر خرته های کن که نباشد مردم را جغز رسوات میکشم. کی بودن و چه کارها مشغول شده گشتن تو را اکههای خورد و کلانت را یک به یک نام بوده میتونم. من میدونم که تو از پس چی رسوایی به این منصب رسید دایوس. دوام تا پشت رزیله. گفته زمانبک دیوانه رو فریاد کن دست به بغل زد. از کیسه بغلش تپانچه معده التراسی برآورد. در این دم محرم غز که در تاریخ خیستان بود و از فربهی زود از جا برخاست، یک دست به توقی پشت سرش، یک دست به زانویش خم شد و عصبیانه فش زد. آواز رزیل را میشنید. زمانبک دیگر سر توقع نکرده نتونست تپانچه را به تخت پوش زنک راست کرده کلنگ را زیر کرد. تیر تپانچه گوشها را کار میکردگی بر این قرصا زد و برآمد و در تیزار را لرزاند. وقتی که دود کبودرنگ از پیش نظر دور شد زنک را دید که چپه شد و پشناکی افتاده است. یک دستش را به سر دلش که خونچال بود گذاشته با دست دیگرش همان را به طاق پسی سرش تکیه کنان از جا برخاستن میخواست. چشمان پرغضب و آتشباری را که در آنها آثار مرگ نمودار شده بود برای زمانبک دوخته شد و مثل پروا را سوراخ میکردند. به خونت الهی غرق شو مثل من. این صدای خلاصی که از لبان خودش کنده زنک بیرون شدند زمانبک را از خود لرزاندند و او گویا که از دم ملتیق میختگوش تپانچه را به عکس پرتافت و با هر دو دست سرش را داشته از خانه در تاز برآمد. در دم در بازن سرکار که با واهمه درنده میاد رو برو شده او را از پا افکنده باز دوید. همین طور یکی از زنهای مرد صفت به طور خودش عجایب سرکش و نافهمو
که در آن ایام تیره در بین مردم بخارا هم اذیت دلیری نوترسی، هم اذیت کاردانی، کارچلانی و داد و معامله با مرد و زن از یک طرف، هم اذیت بد خبرکشی، واقعه نویسی، درلگی به امیر و اطرافیان و هم از جهتی با جدیدها با توزیفیکها همراه بودنش از طرف دیگر آوازه برآورده بود. انا همینطور از تیر تپانچی منصبدار امیر عالم عمر خود را، حیات و فعالیت خود را به آخر رسانید. مردمانی بودند که به مرگ وی سوگواری عزاداری کردند، به خاطر او ختم قرآن ها کرد و را چون شهید راه آزادی رقم دادند. اینشون کسانی بودند که کشته شده محرم قرار موفقیت و کامیابی جمعیت از یک نصیحت پاک کردن جماعت و دولت می‌دانستند. اما خلق مهنتکش خصوصا فیروزه و فیروزه بر این زنهای در این خصوص آسوده هر بی هیجان عصبیت فقط در بین خلق میگفتند که خدا رحمتی هم به نعل میزد، هم به موزه و هم در همین راه هم قربان شد. لیکن فیروزه اینا هم به ارواح محرم قدس فاتحه خوانده از خدا آمرزش گناهان او را میخواستند و کمی بیش نیکویی را فراموش نمیکردند. سالهای 1918-19 مشکلترین و فاجعه‌ترین سالها برای مردم بخارا بود. خون خلق مردم مظلوم به حد ریخته شد. مردم بخارا به فغان آمدند، در کوچه ها مرگ و اجل چپ و راست میگشتند. غم و اندوه و ماتم در همه جا خانه مانده بود. میرزا عبیدی گویا که از آن فاجعه دیده بود و نشته بود. صورت عدل خسروان این است، ظلم در عالم غرض دین است. عاجزان را دهند غوطه به خون، تا شود خلعت هوس گلگون. چون طمع تیغ برکشد ز غلاف، نیست آن شهید جز انصاف. عدل از این رنگ تخم رأفت کاشت، وای اگر ظلم تیغ می برداشت. بله، در بخارا آن حقیقتا ظلم تیغ برداشته بود. پس از واقعه کلیساف و شکست خوردن او، عکس حرکت هم رونق یافت. امیر خوشبگی و قاضی کلام به مصلحت میلر و شولگا برای نمایندگان حکومت پادشاهی روز که از حکومت سیاسی گریخته به امیر بخارا پناه برده بودند و مقابل هر جنبش و حرکت و مقابل آزادی خواهی سخت مبارزه سر کردند. همه فرمان ها، همه اصلاحات ها پره کرده به نام جدید هر کی را که مانع رضایتشان میشد کشتن گرفتند. بخارا به کشخانه مانند شد که در آن به جای قصاب جلادها کار میکردند. جدید نام نماند، حتی آنها که در وقتش به جدیدها یک پیاله چای داده بودند کشتن و محبوس کردند. قسم کلان جدیدها گریخته به سمرقند و تاشکند رفتند. یک تا دو تا در بخارا ماندگارشان هم روز شدند، از چشم مردم پنهان گشتند. اما بلشویک‌ها نمایندگان خلق ملت‌کش و انقلابچیان که در راه آزادی خلق استم دیده جانبازی میکردند، از این دعوت‌های عکس‌الحرکت، از این دغدغه دربار امیر ملاهای جاهل نترسیدند. به قفا نگشتند و از خلق دور نشدند. در مشکل‌ترین ایام زندگی مردم مهنتکش بخارا و بلشویک‌ها به خلق بودند. یکی از روزهای ایام بهار بود. آن روز در کوچه‌های بخارا، خصوصا در کوچه‌هایی که از دروازه سمرقند سر شده بر سوی رگستان بخارا میرفت، از سحر بر وقت ملابچه‌ها، ایشان‌ها، کلانشونده‌ها، بوی عیان‌ها، سوداگر دوم و غیره مردمی سلفیت پر بودند و همه کلان بود. در رگستان جای سوزاندن نبود. بالای بام‌های مدرسه دارالشفا و مسجد پاینده پر از تماشابین شده بودند. مردم از اول روز با بخارا به توی خوشبگی آمدن جناب اول را منتظر بودند. هر زمان اسپکی تازه می آمد، خمچینش را درها بازداران مردم را از میان راه دور میکرد و با آوازی بلند میگفت که امیر آمدند، راه را خالی کنید. در روی مردم یکباره به جنبش میآمد، نظرها همه به راه نشستند، صدای قلقله بلند میگشت و دقا میگرسنه از امیر درنگ نبود. باز از 20-25 دقیقه دیگر اسپکی دیگری از اول پروانه‌تر امیر آمدند گویان میگذشت و هیجان تماشابینان میافزود. همینطور روز چاشتگاه شد و پیشین نزدیک رسید، اما امیر نمی آمد. فقط در هر زمان یک چوپر 5-6 سرکرده و سرباز گذشته می رفتند. در نزد تخت پلی ارک پیاده می شدند و به سوی دروازه ارک می براندند که در آنجا سلاسفیدان، تیلا کمران، غذا و غذاهای بسیاری جمع شده بودند. حیدرخود و اسد در خود رگستان در بین استحکام بودند. حیدرخود سلیس خاکستررنگ عوامانه به سر مانده با فرش دومیموشی و جامه علاچی کژدمکی لگندگی با لفته‌های تومانی مانند بود. اصلا لباس مشکوبی، جامه قلمی در تن اما بی کمربند، فقط کمرچه‌هایش بسته شده، در سر کله‌پوش مخمل سیاه نیمداشت گذاشته بود. آنها هر دو هم از بین مردم کسی را می‌جستند. بنابراین در یک جا ایستاده آهسته به طرف دیوار مسجد پاینده به سوی ارک می‌رفتند. ازدحام آنقدر زیاد بود که آنها به زور به خود راه می‌افتادند. در این پیشروی خود کاهش و حقارت‌ها شنیده باشند هم به کسی گم نمی‌زدند. نهایت به صد مشقت به دروازه طرف رگستان بوده مسجد پاینده رسیدن آدمی در کاری خود را دیدند و مشکوک بود که هر روز در قطار دیگر مشکوک‌ها
бохар ба урда об мебаровад. номи ӯ ҷӯра буд. ҳоло ҷӯра дар сафи пеши тамошобинҳо истода ба ясовулон барои нигоҳ доштани тартиб ёрӣ медод. оламҳоро ба қафо ба сӯи девори масҷиди поянда мефушурд ва ҳаракат мекард ки лоақ ба паҳноии тахтапул дар регистон роҳе кушода шавад. асбоб ба шатту шалоф ва хорту даштҳо аҳамият надода андаке пеш гузашта аз байни мардум ҷӯрабой гӯё машкобро ҷиғ зад. ҷӯрабой аввал овози ӯро шунуда шунид, баъд вақте ки исо даст бардоштан ишора кард, ӯро ҷиғ зад, фаҳмиду мардумро ба ҳоли худашон ба ихтиёри ясовулон гузошта, худаш ба зӯрӣ аз байни мардум роҳ кушода ба асо наздик шуд. асо оҳиста ба аз вай пурсид ки имрӯз боз об мекушонад ё не. ҷӯрабой гуфт ки амир гузашта боло барояд роҳ холӣ шавад, баъд об мекушонад. набошад, гуфт асо, ин тарафтар биёд, кор ҳаст. ҷӯрабой асо ва ҳайдарқул ба даруни масҷиди поянда даромаданд ки он ҷо камондамтар буд. ҳамин шаб гуфт асо ба ҷӯрабой, духтари бобои моро одамони хушбекӣ омода гирифта бурданд. аз гузари мо боз ду духтари дигарро бурданд. ҳозир ҳамашон дар урдаи болои ард. имрӯз хушбегӣ ба амир тотуқҳои худро пешкаш карда бегоҳии духтарҳоро нишон медиҳад. аммо бобои мо аз ғаму ғусса шармандагӣ қариб аст ки мурад. бинобар ин ту ба мо як ёрӣ мекунӣ бародар. ҳамин хатро ҳарчи зудтар ба дасти фирӯза мерасонӣ. ҷӯрабой аз дасти ҳайдарқул мактуби чорхат кардашударо гирифта гуфт, ҷонам қути бародар, барои халосии обрӯи духтари бобо ҳар чӣ коре ки аз даст ман дарағ намедорам. лекин шумо ба бобоятон гӯед ки осуда бошад. дини шаб бурда бошанд имшаб манзур намешавад. ҳоло вайро пошобибӣ мебинанд, маъқул мешавад ё не. баъд барои амирро тавбе мекунанд, меомӯзанд ки то бо қариб як ҳафта мегузарад. дар ин байн фирӯза ва хадичаҳо ягон илоҷ мекардаганд. мо ҳам ба ҳамин умед, гуфтамон ҳайдарқул. хайр набошад, гуфт асо, хатро эҳтиёт кун бародар, ба ҳеҷ кас нафаҳмонда супор. онҳо боз ба регистон баромада аз байни исҳом даромаданд. дар он дам ҳамдаҳаи ғулула дар майдон хеле зиёд шуда буд, зеро ки дар ҳақиқат амир ба регистон наздик шуда буд. пешопеш ясавулҳо, маҳрамҳои хушбеги ва шербачаҳо мардумро аз болои роҳ дур карда роҳ кушода мемуданд. аз паси онҳо як фавҷ аскарони пиёдаи низомӣ ки бо минтиқаҳои 11 тираи англисӣ мусаллаҳ буданд, бо тантана қадам зада гузаштанду ба ду тақсим шуда ба ду канори тахтапул истоданд. баъд аз он дутои қаторши як гурӯҳ шотирҳо ва либосҳои қадима бо телпакҳои нӯктез ва ҷомаи рангин ба поҳои занголабасташон ҷангҷункунон гузаштанд. аз паси онҳо 5-6 аспи тоҷдор ва абзолҳои тиллокорӣ ва зардозӣ ородашуда шотирҳои махсус аз аҷомашон дошта гузаронданд. ниҳоят худи амир намоён шуд ки дар аспи сафеди калони тоҷдор сувор, дар сар салаи сафеди то ба қарибӣ абрӯ зер карда гузошта шуда, дар тарафи пеши он тоҷи зардин, дар тан ҷомаи зардозӣ, дар по мӯзаи зардозӣ, дар як даст лаҷоми аст, дар дасти дигар қамчин, бо ҳамон даст ҳар замон риши сиёҳи кулутии калони худро сила карда, гоҳ ба чап гоҳ ба роҳ нигоҳ карда сар ҷумбонда ба салому таъзими дуои муллоҳо амалдорҳо ҷавоб медод. дар ҷилви аспи ӯ аз як тараф худи хушбегӣ меомад ки ӯ ҳам ҷомаҳои гулмахмали зардозӣ пушта дар сар салаи сафеди сипоҳиёна дошт ва аз тарафи дигар писари ӯ меомад ки ба назар ҷавони 25 сола менамуд. дар тан ҷомаи кундал ва дар сар пеши салаи ёрдиқ халонда буд. аз қафои онҳо дар ду тарафи аспи амир шотирҳо ва одамони махсуси амир, аз қафои ӯ боз як фавҷ лашкар меомад. аммо мардум, муллоҳо, қозиҳо ба монанди онҳо фарёд мекарданд, қурбон мешуданд. баъзе онҳо ҳатто худро ба зери пои аспи амир мепафтанд ки шотирҳо зуд гирифта ба канор тела медоҳанд. сагони косалест, гуфтамон ба зери лаб ҳайдарқул. асо ба аломати тасдиқ сар ҷумбонд. офитсерҳои англисро ҳам дидӣ? пурсид ҳайдарқул. не, гуфт асо, ҳамашон яхи либос пӯштагӣ, нашинохта мондам. вайна нигоҳ кун, гуфт ҳайдарқул. ду офитсерро ки дар пеши тахтапул истода ба саркардагоҳи дигар баъзе фармонҳо дода ба сӯи боло аз қафои амир мерафтанд, нишон дода. ба урус монанд, ҳардушон ҳам қаддароз. дидам, гуфт. онҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунанд? таълим медиҳанд, гуфтамон ҳайдарқул. дар ин дам ба майдон дастаи мусиқии ҳарбӣ омада даромад ва фазоро овози гулдур нақора, сурнай ва карнай фаро гирифт. оркестр ба як канори регистон қарор гирифт, ба нохтан давом кард. пас аз он саф аскарони пиёда машқкунон гузаштанд. вақте ки намоиши аскарҳо ба охир расид, ҳама ҷо ба ҷо шуданд. мардум ҳам ба регистон паҳн шуда оҳиста ҳавлӣ ба ҳавлӣ шуданд. ба соате нагузашта ба ҷӯрабой ва шарикони имконият пайдо шуд ки боз ба кори худ давом диҳанд ва ба урда об бароранд. ҳайдарқул ва асоб ба сӯи ҳавлии худ равона шуда оҳиста суҳбат мекарданд. англисҳо, мегуфт ҳайдарқул, маълум мешавад ки кайҳо боз ба сарзамини оби даҳонашон рафта коре карда ин ҷоҳоро ҳам монанди Ҳиндустон ба дасти худ гирифтанӣ буданд.
این رو با من معلمی تاتار در هفتخانه اورنبورگ نقل کرده بود. انا حالا چطوری که سمیرنوف حکایت کرد میکند انگلیس ها با باکو اشخابات دست دراز کرده آدمای خودشان با واسطه امیر بخارا هم فرستادند میخواهند که با دست امیر پیش انقلاب سرخ بگیرند. امیر هم با آنها راه میداد پشت دست. امیر امروز با آدمی غرق شده ایستاده مانند است و هر خور و خس چسبیده یک از طوفان انقلاب خلاص شدن میخواهد. و حتی به پادشاه افغان مراجعت کرده یاری میپرسد. منصبداران گریزی آقپاشا همه خیانتکارها جلادها خونها به زیر قنات امیر درآمده گرفتند. در زیر لشکر امیر ترک هم هست و افغان هم است، هم انگلیس است و هم منصبدار آقپاشا هم. معلوم که امیر ترسیده مانده است، پشت به تبسم است. ترسیدن هم گپ مگر گفت ایداخل شبها خوابش نمی بودگیست. لیکن هوشیار بودن لازم که موری با وهم جان افتاده سخت زهر میزند. این جدیدکشی خونریزی و بیدرنگ نیست البته گفته است و حقیقتا سخت به وایم افتاده است. پس از واقعه کالیسوف شکست خوردن او عکس‌الحرکت هم به شور آمد. بخارا امروز به کشخانه مانند شده است. جدید گفته خونی بیگناه بسیار را رخت ایستادند. انا در همین روزهای سخت ما بولشویکان باید به اوری خلق هستیم، از دست درماندگان بگیریم تا ممکن است او را از هلاکت رها کنیم. چخیل با چی را پرسید اسا. این را با ما میگویند موافق سپارش رفیقان کار میکنیم. گفت حیدرخان حالا اگر ما با بابای مشکا بیاری داد توانیم خودی همان کاری کلام میشود. بله گفت اسا. الهی فیروزه خطا گرفته کار کرده تواند. البته گفته ماند اسا و کمی خاموش شد. بعد پرسید فیروزه خطی ما رو گفته آزادی اون کار میبرونده باشد. فیروزه رو نمیشناختگی بر این گام میزنی. گفت حیدرخان باید اگه علاج کنند. این به ما به کاری ما اهمیت دارد. مردم حس میکنند که وقتی حکومتی به پایان حکومت گذشته است پیش استبداد را گرفته میتونستگی ها به میدان آمدند. راست گفت اگر ما با این دردی باغبان مشکوف ها دوا کنیم به طرف خود صدها دوستان فداکار نو را جلب میکنیم. همینطور آنها صحبت کنند به حوالی رسیدند. اما جوربای به شرکانش اصحاب مسکار را پر کرده به خرها بار کرده به سوی ارگ روان شدند. در رگستان آدم خیلی کم شده باشد هم هنوز گروه بیکار خودجای کنجکاو به اطراف تختپول چرخ میگشتند. مسکوها از تختپول بالا برام دیدند که در نزد دروازه ارگ منصبدارها و تیلاکمرهای بسیار نشستند. پاسبانهای دروازه ارگ 3 برابر زیاد شدند. و تمامی دولان وسیع ارگ تا به مسجد بالای ارگ دو طرفه سرباز و محرم پیشه ها قطار ایستاده بودند و برآمد فرودآمده آدمان امیر آدمان قاضیکلام و خوشبگی از هر روز چند بار زیادتر شده بود. توی چیزی نقص کویا گفت یکی از مسکوها با تنتنی و دبدبه درباران چشم دوسته. دلوانمند باشی از توی بدولتتر شده میبری، منصبدار باشی بلند مرتبه میشی. لیکن گفت جور کم بغل باشی قرضدار شده میبری. اون چنان رو اون چنانتر میکند. گفته بیماند یک مشکوک پیر که از همه قفاتر را میگرد. در حوالی در اون مشکوپا مشکا رو ماندن و بخیر از جوربای همه بیرون برآمدند. جوربای فیروزه جزده از پس در مکتوب رو به دستش داد و بعد برآمد و رفته به خطار رفیقانش نشست. فیروزه مکتوب رو شد خوند که طاهرجان زرگر به آقای مولا فیروزه نمینشست که از گرفتار شدن دختر بابای مشکوپا به دست آدمان خوشبگی خبر داده به خاطر امکان یاری داده او را خلاص کرده گرفته ماندن لازم خواهش کرده. فیروزه آن خود از خدیجه پرسید موردی همون دختر خواهی نو آوردم می؟ شما ندید؟ دیدم گفت خدیجه. دو سرسختی جیروزی به خانه رو به قبله گریه کرده خواب کرده بودن اما ندانستم که از کجا از شهر از گذر ما بودن. گفت فیروزه من از به همونجا میرم شما با موردی میانه رید از حال دخترها خبر گرفته بعد آقای مولا رو دیدنم لازم. ما موجگل میگوییم گفت خدیجه به همون سو میره اگر آقای مولا رو دیدم گوید با سهلاب بیاره. این مشروب به فیروزه هم مخصوص شده. او زود قدم آورد به موجگل که پیشتر مانده رفته بود رسیده گرفته تعیین کرد که بعد خودش به آوردی همون رفت. پس از آنکه به جاهای درکاری آب پر کرد و مسکش رو خالی کرد دویده به خانه رو برای قبله درآمد و مسکا رو در دهلیز جلسه به خانه درآمد که دخترها اخیرا گریه کردند. یکی از آنها که دختر بابای مسکا بود به نظر 16 17 ساله میاد. چشمان سیاه کلانی و حالا از گریه سرخ شده قواقعش دمیده برآمده بودند. در روی گرده مثل کرسی ماهی و ابروانش از همه زیباتر بودند. آنها دومی مارنسخه به سوی شقیقه‌هایش دراز شده رفته بودند. لیکن دست و پای وی حقیقتا از به دست و پای دختران مهنتی مانند بودند. سیر گوشت دغلتر و کلان آبیله‌های کافی دستش گواهی می‌دادند که وی در خانه بیکار نشسته مهنت می‌کرده است. دختر دیگر که از خاندان کاسبانی ابربند بود در حسن و جمال چندان تعریفی نباشد هم در چهره جوانی و لطافتی دختری هویدا و تن و باطنش متناسب سری دلش بلندی و جالبی دقت داشت. در خانه غیر از اون دو کس دیگر کسی نبود. اصلا دخترها گفته فیروزه از در آمد.
دخترها سر نبارشند. فیروزه دختر بابا مشکوک رو میشناخت. بنابراین به نزد رفته از پارس جست و گفت استاد جان از من ایبا میکنی، من فیروزه پیر. اینا شنیده استاد پس از آن که دختران دیگر هم سر برداشتند و به فیروزه چسب بود کشیدند. خیلی بس گفت سری آنها چیله کرده استاد فیروزه. بسیار نوهمیتان خود را به دست گرفتن لازم. من حاضر فرصت ندارم. 1 ساعت بعد گشتم ده چیکار کردنتان با شما میگم. نترسیتان. نصیب باشد به فکر معصیت کاری میکنم که شما صحت و سلامت مانیتان، آرام بشید. نخود که میفتن دخترها و خیز را دیدگی بریم به فیروزه میچسبیدند. اما فیروزه فرصت نداشت. در دمی در مشکوک‌ها را زیاده داشته ایستادن ممکن نبود. بنابراین دخترها را تسلط از جا برخاست و مشکوک را گرفته و سوی صحلوی درون تاخت. در صحنه دوگانه‌ها مشکوک را به مشکوک‌ها نداده و عمدان منتظر نشسته بودند. همین که وی رسید همین مشکوک را به بیرون دراز کردند، خودشان به انتظار عمدان مشکوک‌ها به صحبت نشستند. فیروزه به دوگانه‌اش احوال اسیرهای نوامدار را گفته داد. خدیجه میگفت که بغیر از مادر امیر پاشا بیبی آنها را کسی دیگر از چنگال امیر خلاص کردن نمیتواند. اما پاشا بیبی را برای انداختن آسان نبود. این کار اگر از دست آیمولا تمور نبود کسی دیگر کاری کردن نمیتوانست. موجگل خبر داد که در روی حوله اردی خاصه آیمولا را ندیده است. از کیوانی آشخانه آنجا پرسیده است و گفته است که آیمولا با سفارشی پاشا بیبی و سازخانه رفته است. امشب بزم جمشیدی میشد خود جناب عالی حاضر میشدند. سازخانه باشد هیچ غم نگو فیروزه. خمهای دکای آشخانه قریب از آب پر شده که من از قفای تو خدیجه میرویم آب مشکم زیادی میکند. انا بعد همان آب را به سازخانه بود و برای حوله به پیش درهای سازخانه میپاشیم و آیمولا را میبینیم. این فکری او را دوگانه ها تصدیق کردند و نوبتی آخرین آبکشانی فیروزه با سازخانه درآمد. سازخانه ارک بخارا کلانترین، باشکوهترین و پردبترین خانه های بخارا این وقت به شما میرفت. باید 21 بالا رشد و دیگر در هیچ جا خانه به این بزرگی و شکوه ساخته نشده بود. در پیشگاه این خانه شهرنشینی بود که در آن امیر می نشست و در دیگر همه زنها و میهمانها از پا می نشستند. در بین سازنده ها می نواختند و رقاصان رقص می کردند. به سازخانه در وقت توی و معرکه‌های کلان یا که به مناسبت دعوتی مخصوص جمع می شدند و بزم می آوردند. به این خانه در موعد قبول همه اهل ارده ها، مادر امیر و ارده خاصه، پلانچ های پاشا بیبی تالاری، مادری خواهر امیر، پاشای قوالگی، بیبی توره و بیبی خانقاهی، از ارده پیشگاه، از ارده میانه زمین امیر که دختری توری دسترخوانچی بود و سلطان خان نام دختر داشت. از ارده خانقاه زن امیر آیمی شاه، از ارده زرنگار دختری کلانی امیر، از ارده کلان دختری خردی امیر. از حوله قشبگی آدمان خاصی این زنها، بیبی ها و خویش تباران جمع میشدند که مقدار آنها از 100-200 نفر هم میافزود. آیخاله قراولبگی که خدمتگار خاص و آدمی نزدیک مادر امیر بود، فرمانفرمای همه کارها، همه دستورها و ترغیبات بود. در شب‌های توی سال آیخاله قراولبگی آرام و قرار نداشت. امروز هم از اولی روز به تیاری بزم آیینی امشب مشغول بود. وقتی که فیروزه باقی مانده آب مسکش را برداشته آورد و برای حاله و پیش درهای سازخانه پشتن گرفت، آیخاله قراولبگی از دری پیشگاه سر برآورده نگاه کرد و به فیروزه آفرین گفت و به آیمولا مراجعت کرد. تربیت شما معلوم شده است آیمولا جان. تماشا کنید هیچ کس نگفته از خودش سری وقت آب آورده پاشید. اکنون اگر جوهر و روبان به خانه چنگ نمیدارد. این گلدان رو از تاک پایان گفته به تاک میانه مانند چی میگوید؟ نه میشود گفت آیمولا و در میان جای خانه کلان راست داده، لیکن به جای یگان چیزی دیگر ماندن لازم. به جایش انا آن شهکاسی قشقر را میمانند گفت آیخاله قراولبگی و چشمش به فیروزه افتاد که از دری پایان نگاه کرده میایستاد. ها چی میخوای دخترم؟ هیچ گفت شرم کرده فیروزه با آیمولا نگاه کرده. آیمولا جانم به شما یک دهن گپم بود. از آیمولا هیچ سر نمیشه. خیلی مالش رفته فهمید کنی چی میگوید. آیمولا با آیخاله قراولبگی تعظیم کرد و بیرون برآمد. فیروزه الکی در پایین صوفه در قریبی دروازه رفته با او منتظر ایستاده بود. آیمولا از دور به وی تبسم کرد و با انگشتش تهدید کرد. من این مویسفید رو از پست گرفته پایان فرستادم. خیلی چی میگویی؟ فیروزه عرض خواست و گفت که اینجا محرمتر است و مکتوب را به اون داد. آیمولا مکتوب را خونده محزون شد. ایستادی بیچاره گفت وای به خود و فیروزه مجرد تو آنها دیدی به چه حال؟ فیروزه گفته دو اعلان نمود. دوگانه هم میگن که خلاصی وی در دست شماست. ناامید چه کاش که خوشوی نمیشد. گفت
اویمولو فکر شده خوشروی نگفت فیروزه با مقصد اویمولو پای بوده دست و پایهاش کلان گردنش کوتاه خودش قلچی بیمانی با حالا قرار بگی معقول کنید تو کسش تو از پوشاوی خواهش کنید قبول میکنن نگاه داشته میمونن مالش گفتی تو شاید هر بار که من تو با کاری خیلی دست موفق میشدیم این دفعه وقت ما رو میسنجیم گیرگیرتان شما با شما اویمولا جان گفته خرسند شده فیروزه شیطانی بیکفش و معصی گفته من اویمولا و پرسید پدرش در چه حال باشد بیچاره از غم یگان دختر جان میکنده است و جلوبا گفتن که موسفید قریب دیوانه شده است گفت فیروزه خیلی به دخترها چی گویم گویا که وقتی که به پیش پوشاوی میبرن خودشان رو گل و گمراه و نادان و گل کرده نشان دهند گفت اویمولا و به فیروزه خیلی خوش کرده به سازخانه برگشت بابای مشکوب ها که او را عبدالقیوم مشکوب می‌نمودند از غم و غصه گیره بیحال شده آب چشمش نمانده گرنگ به مثل دیوانگان به خود پیچ کنان گبز زد در صوفی کنار حوض میردوستی می‌نشست و چیکار کردنش را نمی‌دانست حقیقتا چاره نداشت بیچاره بود دیگر در حوالیچه یک دریغ کسی نبود که به او دروازه گشاید به نزد او دستکار مانده شده برمیگردد دسترخوان پهن کند نان شکند چای کشیده دهد و سخن‌های شیرین و تسلی‌بخش غم و غصه را از دل او برآورد نیست در خانه دیگر هیچ کسی نیست حوالی خانه و از بی کسی حکم می‌گوید در دل وی درد و الم غم و غصه خانه نوی بنا کرده دل خون‌افشان او را سقف شده یگانه دختر هنرمند کاردان و اگر فردا به خانه شوهر دلخواه میرفتگی دختر دین شب آمدند و به داد و فریاد و گوش لنده کرده گرفته به عربه بار کردند و بردند و بالای ارک بودند برای به نفس حرام امیر قربان کردن بودند برای یک شبه اشرت جناب عالی بودند بعد مثل انار مکیده شده را میپرتند به خدمت کسی روشنایی نده خزان میشود و عمرش در به 50 رسیده است قوت و مدارش نمانده است میراش در زیر باری مهنت خم شده است چی با کار کند به کجا رود از کی امداد پرسد همینطور وی خود به خود گپ زده اطرافیان را درک نکرده نور آفتاب برقشی تابشی آبی حوض پرواز فرشته‌ها نده چشمان به جاهای نامعلوم متوجه بود در آن دم حالت وی روحی و غم و غصه وی نه فقط به وی در عبدالقیوم مشکوک بود این حالت روح و آثار غم را در فضای بخارا جولان زده میگشت در هر گذر در هر کجا در بسیاری دوله باران نصیحت و فلاکت بارده بود مردم کمبغل و بینوا مینالیدند اما آوازشان نمیبراند نمیگریستند اما آب چشمشان نبود میخورشتند اما معلوم نبود در خصوص یک قسم مردم بخاره آن روزه اینو باعث حدیث شیرازی خیلی موافق میاد نه هر کی زمانه کاری او در بندد فریاد و جزع بر آسمان پیوندد بسیار کسا کاندر رونش چون رد می نالد و چوبک لبش می خندد در ارک بخارا خوشبگی توی سر کرده بود در سازخانه مادر امیر بزم آسمانکف میکرد اما در پایان اجل در کوچه ها دوتاز داشت غم و اندوه در هر گذر چشمک شده بود اسو همراه همدرقل از تماشای رگستان برگشت و حیدرقل را به بالخانه برآورده به نظر چایگینی که چای گذاشت و او خواسته به کارش به مشکوبی خود رفت در سر حوض برای صوفچه نشسته عبدالقیوم مشکوب را به حال وی دست سوخت و به پلویش رفته نشست احوالتان چطور گفته پرسید مسعود به اسو قد نگاه کرد سوی اخبارات چیزی به خاطرش رسید اسو جان گفت وی چی بود چیکار کردیتون انا وی مردک نقص کی بود وی به من خیلی تسلی داد گپای نقص گفت وی از غیجدوان مولا شریف نام دارد گفت اسو نام قید عقل را پنهان کرده ما با وی به رگستان رفتیم آمدنی امیر را دیدیم انشالله کارها به خیر می انجامد بی‌پروا باشید بابا دخترم چی میشه دخترم کی میگردد پرسید دخترتون صحت سلامت همراه فیروزه بوده است گفت مجبورا از خود بافته یاسا امروز پگاه آمده میآمده خاطر جمع باشید من به قرارهای شما آب میبرم اسو دو سه زین پایان فرامونده مسکش آب پر کرد و برداشت به سوی حوالی قرارهای عبدالقیوم مشکوب بود به صوفه کنار حوض باز دو سه نفر مشکوب دیگران به گرد بابای خود نشستند به وی همدردی اظهار کردند از خدا نمیترسند میگفت که از آنها از بنده خدا شرم نمیکنند کارشان رسوایی حرام عملشان آدم کشی توبه همه کار آخر دارد صبر کنید آخر این کار هم میرسد میگفت موسفیدی دیگر صبر کرده به همین روز آمده رسیم گفت یک جوانتری دیگر که اکنون دختران به زوری زده گرفته میبرند خواهی چیکار کنی گفت موسفیدی زور قوت و حاکمیت در دست ناانصافا باشد تو چی علاج داری نماندن در کار زده مقابلت کردن لازم است گفت همان جوان حال جوان هستی خونت در جوش است بچه گفت مشکوبی اولا هیچ کس به دوم شیر و به دم شمشیر بازی نکرده است و دستی برهنه اگر به تیغ دستتان میبرد در این دم در سر هفت اقساقالی گذر که یک آدمی
خوشبگی نمایان شده بودند و مسکوها خاموش موندند. اقساق‌ها به صف نزدیک شد که مسکوها از جا برخاست و باید با آدم خوشبگی جا دادند. اما عبدالقیوم مسکو به آنها نگاه هم نکرد. زانویش را بغل کرد و به سوی حوض نگرانسته شتن گرفت. اقساق‌ها و آدم خوشبگی از کنار سفره نشستند و آمین گفتند. خفه نشو بابا، گفت اقساق‌ها با عبدالقیوم. دخترت نصیب باشد خوشبخت و خوش‌روزی شده، بیکه ارکه یگان حرام میشود. به هر خاندان این بخت نصیب نمیشود. عبدالقیوم سخنی نگفته آرام نشستن گرفت. فقط قواخوهاش اندکی پریده ماندند. ما به پیش شما باز به یک خدمت آمدیم، گفت اقساقال با همه خطاب کرده. جواب جیوچی از دولتخانه جناب عالی دادند. از ما یاری میخواهند. همین مسکوها حیران نگران بودند. در این دم اقساقال و آدم خوشبگی در دو سه نفر مسکوب دیگر هم آمده بودند. اسان ماسکش را خالی کرده آمده بود و گوشت به قیمار می‌افتاد که به جناب عالی از فقرای محنتکش خیلی عالی لازم باشد. خودتون میدانید که گفت آدم خوشبگی به کار سر کرده. وقتی آخر طایفه جدیدها و کافرها به جناب عالی و پشت پناه ما به غمخوار و مهربان ما تیغ کشیده برآمدند. بولشویک ها را به جنگ ما کشیده آوردند و میخواستند که دین و دیانت را از بین برداشته حریت کنند و بعضی دختران ما شما تظاهر کرده ناموس آنها پایمال کردند. لیکن جناب عالی یک اشارت کرده بودند که لشکر بولشویک تارمار شد. جدیدها شکست خوردند و اکنون غلامان جانسپور دولتخانه با کماندی آنها را داشته به جزایشان رسانده شدند. در بالا در حویچی پس مسجد کار بسیار شده بود. جلادها کشتن قطعی تخمی و کفر بچه ها تمام کرده نتوانسته ماندند. مردکشها مانده شدند. من آمدم که از بین شما 3-4 نفر بزبله های جدا کرده گیرم و به خودم به عرق برم تا که به مردکش های رسانند که هرچی زودتر جسته ناپاک جدیدها را عرق را تازه کنند. البته به عوض این کار درآمد کلام به دست می‌دارید. بغیر از الجه که از کیسه وطن مردگان می‌یابید باز برای کارتان مزد می‌گیرید. کنی با این کار فایده‌ناک و خیر کی طالب میشه است. مسکوها صدای نبرده خاموش شدن گفتند. گپ زنید شرم نکنید بچه‌ها، گفتمان اقساق‌ها. باز کسی آواز نبرد. دولتخانه جناب عالی از افلاسی چریک و فساد تازه کردن نمی‌خواهد. دوغ زده پوشید آدم خوشبگی. صفی مسکوها آنجا جنبیده ماند و کسی سلفه کرده برای این شد، لیکن باز آواز نمی‌رفت. وقتی که آواز آدم خوشبگی دفعه سوم پرسید بابای مسکوها گفت مسکوها با مردم آب پاک و حلال را می‌کشند. مسکوها برای طهارت مسلمان‌ها آب طهارت می‌دهند، لیکن مسکوها افلاسی چریک و فساد را تازه نمی‌کنند. هر کسی که در آن ارک اون افلاس را پیدا کرده باشد خودی همان کس تازه کردن گیرد. چیها میگوید این نانکور، گفت اقساقال نگاه کرده آدم خوشبگی. از دولت جناب عالی آب مفت را کشانده جغلدانش را از پول مردم پر میکنه کردید، اکنون کارگریزی میکنید. هرچی کردیم از محنتی حلال کردیم. گفتمان بابا ما دستی حلال به خون کسان آلوده نمیکنیم. گفت مسکوب موسفید. ما مردکشی نمیکنیم. گفتن یک باره و 3-4 نفر در آواز آنها تهدید و غضب شنیده میشد. اقساقال با آدم خوشبگی ما کرد خودش به گپ درآمد. مالش برادر، اختیارتان، ما به شما کار سلپور و منفعتناک را پیشکش کردیم. شما که نمیخواهید اختیار به شما. خیلی جیوچی به جای دیگر میریم. خدا بشکر در بخارا کار کافته گشتگاه سکالتوها کم نی. آدم خوشبگی دستش به دست قمچین به مسکوها حلال نگاه کرد به جال بخواست و همراه اقساقال از سری حوض دور شد. حیدرخان که در خمگست یک پاسکوچی سری حوض این واقعه را دشوندی داد و پس از رفتن اقساقال و آدم خوشبگی به نزد مسکوها آمده پرسید بالا کلا برادرها سزاواری کسب و کارتان رفتار کردید. جلاد شدن در هر دو عالم رسیا شدن است. چی جای آنکه زیر دست جلاد باشید. کسب حلال پاک و خدافرمودی خدا به هیچ چیز عوض نکنید. اگر همینطور از یک گریبان سر برآورده کار کنید اقساقال و آدم‌های خوشبگی آن طرف خود خوشبگی هم هیچ کار کرده نمیتواند. ما پیر داریم، گفت یک مسکوب موسید. ما قسم یاد کردیم هیچ کس ما را به کاری ناپاک کشیده نمیتواند. عبدالقیوم مسکوب حیدرخان را شناخت و نزدش آمده جیغ زد. بیا برادر، گفته‌های تو مرا خیلی تسلی داده بودند. باز کمتر گپ زد و دل پردری ما را اندکی روشنی بخش. حیدرخان با ممنوعیت از پهلوی بابای مسکوب رفته نشست. درباره دختری و درباره دیده شنیده بعضی این چهره‌ها، درباره خلاصی و گپ زد، درباره ظلم به حد امیر، درباره خونریزی و فاجعه ها نقل کرد. اصلا به نزد حیدرخان رفته نشست و آهسته ایما کرد که وقتی به خانه رفتن شده است. حیدرخان به عبدالقیوم مسکوب خیر خوش کرده از جا برخاست و به سوی حوله رفت. اصلا باز مسکوب خود را از آب پر کرد و راست به حوله کمالدین مخدوم رفت. مولا شرف در مهمانخانه بیرون می نشست.
асоб ба ӯ аҳамияте надода барои ҳавлӣ дар он рафту машкоб гуфт. Аз дар он қадоми зане дарояд гуфт. Асоб ба ошхона даромада маштро ба хум холӣ карда баромада буд ки аз дами дари ошхона Махтумро дид. Вай ба танг кӯтоҳии занона, сараш лӯч, зоҳи ӯро пойда рост меистод. Асоб ба чашмони худ бовар накард. Баъд наздиктар рафта диду салом дод. ҳайрон нашав бародар, гуфт Камолдин Махтум, фитнаю фасоди замонаро даст шунда истоди. Азбас ки ба ту бовар дорам, ба пешво зад баромадан, инҷо биё. Махтум Асоро ба худ гуфта ба daҳлез даромад. Асо дар онҷо машкашро гузошту аз паи Махтум ба хонаи калон даромад. Дар онҷо гӯё аҳли аёли Махтум месӯянд. аз хонаи калон ба мадони торик даромада, аз мадон ба занинаҳои борик ба болохонаи болои мадон мебаронданд. Як тезачии аз даруни хона будаи он ҳам ба пардаҳои ғафс пӯшонда шуда буд. Нури андак аз сӯрохии тобадонмонанд даромада, он хонаи начандон калонро андаке одам медидӣ карда буд. дар рӯи хона газета ва китобҳо паҳну парешон, чойнику пиёла ва қутии папирос месохт. Дар як кунҷа Исмоил афанди зонаашро ба оғӯш кишида хафа маҳзун нишаста буд. биё бародар, биё, гуфт Камолдин Махтум, ана ин ҳоли моро тамошо кун. аз дасти муллоҳои ҷоҳил ва ҷаллодҳои амир гурехта дар ҳамин зиндони худмонсохтагӣ нишастем. Ман намедонам ки рӯзи мо охир дорад. Не шумо ба Тошканд нагурехта будед? пурсид Асо. Не, гуфт Махтум. аввалан ин ки фурсати аз шаҳр баромадан нашуд, сониян ин ки ба Тошканд ба пеши кӣ равам? аз барои чӣ ман ҷилои ватан мешудам? ба ватан ва миллат чӣ хиёнат кардам? охир ман ва ин кас ба муқобили ҷаноби олӣ байрақ набардоштем ку. мо ба намоиш ҳамроҳ нашудем ку. мо ба ҳеҷ гоҳ халали давратро нахостем. фақат тарафдори мактаби урусӣ ҷадидӣ будем. хай ин гапҳо ба ту дахл надорад. беҳтараш ин ки то ором шудаи мамлакат рӯз шуда ва берун набаромада дар хона нишинем. ман бовар дорам ки хотири арвоҳи падарро карда муллоҳо ба ман дахолат намекунанд. лекин агар ана ин касро дар хонаи мо дидуманд, ҳам сари ман меравад, ҳам сари ин кас. гапҳои беҳуда, гуфтамон Исмоил афанди. Камолдин Махтум ба сӯи дахт афшону боз ба Асо муроҷиат кард. ин кас дар як кунҷи торик чанд вақт боз набаромада нишаста андак васвосӣ шуданд. ба ақлашон халал растагӣ. ту ба гапи ман пеки, гуфтамон Камолдин бурда афанди. пеки ба ақли ман халал растагӣ. лекин зот шумо девона шуда мондед. ман ба шумо мегӯям ки бисёр наваҳмед. ҳеҷ гап нашудааст ва намешавад. ҷаноби олӣ ва муллоҳо зот ҳамонҳоеро медонанд ки тарафдори урусҳо ва болшевикҳо буд шуданд. ҳама медонанд ки ману шумо ҳеҷ вақт тарафи болшевикҳо набудем. бошед набошед фарқ надорад. ба дасти муллоҳо ки афтед кашида аз ба арк мебаранд. пеки ба арк баранд чӣ? ман исбот мекунам ки зот ин гапҳоятонро намешудагиро монед, гуфт оташнӯшдор Камолдин Махтум. дар арк ҳеҷ кас кори ману шуморо таҳқиқу тафтиш намекунад. ба ҳама ҳукми ахир. ман намехоҳам ки барои шумо шуда сарам барбод равад. Асо, ман аз ту як илтимос мекунам. ҳамин касро бурда саришта кун. ту ба ҳар ҳол. пеки, гуфт боз афанди. ҳоло гап дар ҳамин ранг гирифт. барои ман шуморо мекушанд. ин тавр бошад зот? зот пот монед, гуфт боз сахт карда Махтум. ман фаранҷию чашман ёфта медиҳам, бо ҳамроҳи Асо баромада равед. вай ба шумо паноҳгоҳ ёфта медиҳад. Асо ки ҳанӯз ба ягон қарор наомада буд, гам назда меистод. аммо Исмоил афанди ки таклифро ба худ таҳқир шумода дод, зуд аз ҷо бархосту сараҷома кард ва гуфт: ман дар паноҳи ҷаноби олӣ ҳастам. балки агар дар ягон ҷо будани ман ба шумо зот малол омада бошад, ҳозир баромада меравам. ба ман ҳеҷ як асокаш лозим нест. худамро ҳам меёбам. ғалат мекунед, гуфт Махтум. зот, гуфт Исмоил хан, аз инабо фаромда рафт. Асо ҳайрон ба сӯи Махтум нигарон монд. Махтум ҳам ки гӯё дар вуҷуди Исмоил афанди безор шуд, ба сӯи дафт афшонду дигар гап назад. вале пас аз он сония якбора поён фаромда Асоро ҷиғ зад. аз паси вай худро ба номфаҳмӣ зада рафт. бин кани чӣ мекунад, лекин дар бораи ман ба касе лом мим намегӯӣ. хуб шудааст, гуфт Асо. аз дарвоза берун шуд. дар кӯча дид ки Исмоил афанди ҳақиқатан далерона нотарсона ба сӯи кӯча калон меравад. Асо ҳам маски холӣ ба кифташ аз қифои вай рафтан гирифт. Исмоил афанди аз пеши масҷид гузашта буд ки рӯ ба рӯяш як муллои салакалони омода баромад. Исмоил афанди ба вай дуққат шуда салом ду гузашта рафта буд, аммо мулло ба рӯи бо диққат нигоҳ карда истед. шумо ба назарам шинос менамед. ҳа саросема шуда гуфт Исмоил афанди. ман ғуломбачии шумо Исмоил ҳастам. Исмоил бо таҳдид пурсид: Исмоил афанди кофир, ту ҳанӯз зинда будӣ? наъузан биллоҳ гӯед, ман мусулмон ҳастам, гуфт Исмоил афанди. номаъқул кардед, ту ҷадиди бендин, гуфт мулло. ва як бора фарёди карда мардумро ба ёд ҷиғ зад ва Исмоил афандиро дошта куфтан гирифт. ба фарёди вай аз ҳар тараф муллоҳо ва муллобачаҳо, тамошобинҳо давида омада гирифтанд. ана гуфта Исмоил афанди дар байни мушт ва лақиди муллоҳо монда рафт.
ниҳоят ҳамон муллои дастуркорон фарёд зад. бародарҳо ӯро накушед, ба ар кашед. дар он ҷо истисно карда ба ҷазои лоиқ мерасонанд. муллобачаҳо афғандиро кашон ба осои арк буданд. асбоб ба назди Айдарқулӣ баргашта ҳама воқеаро гуфта дод. мардум боақлтар будааст, гуфт Айдарқулӣ. нағзиш ҳамин ки ин хел шабпаракҳо дар мағоки худашон истодан гиранд. чашми инҳоро офтоби инқилоб ҳам мебарад. лекин як қатор одамони зарури ҳастанд ки мо ту бояд онҳо якта беберунӣ шаб барода ба Когон расонем. супориши комитет ҳаст. ҷоноб қутӣ ҳарчи фармоед иҷро мекунам. азоби мо кам монд, гуфт Айдарқулӣ ба фиасода. рӯзи озодӣ ва инқилоб наздик аст. хушробибӣ модари Амир Олимхон дар яке аз хонаҳои наздик ҷандон калон вале шоҳона орододашудаи урди хоса барои нимкати зарнигор ки дар он кӯрпачаҳои шоҳию адреси бахмал партофта шуда буд 11 менишаст. дар поёни пои вай як канизак пояшро мемолид. канизаки дигар дар болои сараш рост дода ӯро бод мекард. дар нимаи дигари он хона бо парда ҷудо карда шуда буд. дар назди тиреза Мири Асад яке аз амалдорони бузурги аморати Бухоро менишаст. Мири Асад гӯё бо модари Амир ширхора буд ва бинобар он занҳои урда дар назди ӯ рӯ панаҳ намекарданд ва Пошобибӣ ҳам ӯро чун хеши наздики худ қабул карда дуру дароз суҳбат карда менишаст. модари Амир на ин ки фақат амири занҳо ва ҳокимияи мутлақи тамоми урдагоҳи Амир буд, балки вай ба сиёсати мамлакат дахолат мекард. аксаран таъинотҳои калон ба гуфта ва таъсири ӯ иҷро мешуданд ва бисёри бузургон ва аркони давлати Амир аз ҳар ҷиҳат мадюни ӯ буданд. ҳоло Мири Асад омода буд ки ба вай вазъияти мамлакат ва аҳволи ходимони дарборро хабар диҳад. бо ишорати қушбегӣ ҷаноби қозикалон муфтӣ ва раис дасту осиношон барзадагӣ мегуфт вай. агар ба ин кор мардони давлат гӯед ки тухми одамро аз рӯи ҷавон қил кунед, дар 3 рӯз мардуми ҷамеъи оламро аз дами теғ мегузоранд. ҷадид гуфта пага фардо ҳамдигарашонро ҳам кушта мемонанд. ин қадар ҳам неде охир. туро теша додам ки ҳезум шикан. нагуфтам ки девори масҷид бикан. чӣ шудааст? пурсид Пошобибӣ. Мири Асад донист ки кампир фақат охири сухани ӯро шунида монда ин суолро дод. бинобар ин гапе назаду қаҳр карда дами хомӯш монд. аммо Пошобибӣ ки мехост мақсади Мири Амирро фаҳмид, боз дилтангона пурсид. чӣ шудааст? гап зан охир, чаро дам шудӣ? мо ба ҷадидкушӣ овора, гуфт бо алам Мири Асад. болшевикҳо кори мекардагишон карда гаштанд ва тамошо кунед ки имрӯз не пагоҳ аз худи регистони Бухоро тӯфон мебарданд. ҷадиду болшевик илова аз дунё наомаданак мешуд, гуфт Пошобибӣ. ҳар дуяш ҳам як бало, лӯбиёи каду, лаънат ба ҳарду. ҳамашон ғуломони ҷонсупори мо аз дами теғ мегузаранд. аз гуфтаҳоят маълум шудааст ки ба ту ҳам ҷадидҳо таъсир карданд. ана ман нагуфтам дар поён ҳам ин гап. лаб кушода ҳақиқатро гуфта нешавад, шумо ҷадид мешавед. лаб кушодан лозим не, гуфтамон модари Амир ва табассум кард. аз ҷониби ту лаб мекушодагиҳо ҳастанд. беҳтарин ки бисёр шикоят накунӣ, аз авлоятҳо гап зан. тинҷӣ ва осудагӣ магар. Мири Асад дид ки ба ин кампир дар бораи сиёсат суханрони мақсадро фаҳмонда мушкил, рафти суханро тағйир дод. дар ҳама ҷо амният ва осудагӣ, фақуро ба дуои ҷаноби олӣ машғул. инро ҳар кас мегӯяд. модари Амир табассуми заҳринӣ кард. дар Когон чӣ хабар? Оқупошо одам фиристодааст ё не? росташро гӯям, он ҳазрат аз ман наранҷанд. гуфта метарсам. аз ту ранҷам ҳам ту аз они худам, пас аз тавба карданат аз гуноҳам мегузарам, лекин аз гапи рост намеранҷам. набошад гӯш кунед, гуфт Мири Асад авзои замонаро фаҳмондани шуда. ба шумо ғалат фаҳмонданд. акнун аз Оқпошо умед нест. ӯро ба авлоду асхобаш болшевикҳо куштанд. дар Когон ҳукумати болшевикҳо ҳукумати совет ба ҳузур кор сар карда шудааст. калони болшевикҳо Ленин қуввати аҷоиб доштааст ки дар якдам задан ба ҳама ҷо ҳозир мешудааст. мегӯянд ки ба Когону Самарқанду Тошканд ҳам омода мерафтааст. абрӯпалон кати меомадааст я? эҳтимол аэроплан. наход ки болшевикон ни пойлуч соҳиби аэроплон бошанд. наход ки ин ҳам аз они Ленин бошад. аз они Ленин, аз они болшевикҳо, гуфта таъкид кард Мири Асад. мегӯянд ки Ленин дар аэроплон парвоз карда гӯши канори оламро аз назар гузаронида мегаштааст. аз гӯи оли мардуми олам бохабар будааст ва медонистааст ки дар олам чӣ корҳо шудааст. ин хел ки шуд кораш пешрав мешавад я? тавба кардам худо, гуфт модари Амир ба воҳим афтод. замонаҳо охир шудааст. яъҷуҷу маъҷуҷ худи ҳамин болшевик будагист.
ҳозир рафта ба қушбегӣ ва тӯбчибошӣ гӯед ки тӯбҳои ҷаҳонгирро ба тарафи когон рост карда монанд. ҳар болшевик ки ба дастшон афтад раҳм накарда сарашро аз тан ҷудо кунанд. мири асад дар зери лаб табассуме карду аз ҷо бархоста таъзим намуд ва берун баромад. пас аз фармони подшоҳбибиро пардаро бардоштанду аз зери daҳлез таъзим карда оймуллои танбир даромада омаданд. биё оймуллоҷон, гуфт подшоҳбибӣ аз ҷояш хист нишаста, камтар навоз, ғазалхонӣ кун. аз дилам ғаму ғуссаро барор. ҳой духтар, ойхоларо гӯй, омода шинахт. ойхола Қаровулбегӣ ҳам таъзим карда омода нишаст. оймулло танбурро аз дасти духтархони подшоҳ бибӣ гирифта, аввал гӯшакҳояшро тофта, торашро танан кард, баъд ё қасдан ё беихтиёр мақоми гирияро ба навохтан сар кард. подшоҳбибӣ ба маънои мақом пай набарад ҳам гирия таъсири худро кард. дар хонаводагон ҳама маъюс шуданд. подшоҳбибӣ дилтанг гашт, якбора уф гуфту машқро аз миёнаш бурда фармуд ки оймулло ғазал хонад. оймулло ки аз ин тарх хор карда шудани ҳунараш сахт меранҷид ва дилашро дарду алам пора мекард, дар ин қабил мавридҳо дигар на хонда метавонист на навохта, лекин амри подшоҳбибиро хусусан дар ин давр мавридҳои нозук рад кардан ба худ кафан духтан қити баробар буд. бинобар ин ва аз дилу бедалон мақомеро сар карда ҳанӯз як сароича нахонда буд ки боз подшоҳбибӣ уф гуфту ӯро боздошт. дилам сипсиёр шуд рафта истодааст, гуфт вай ба ойхола Қаровулбегӣ муроҷиат кард. надонам ба ман чӣ шуд, ойхола ба дилам ҳеҷ чиз намеғунҷад. худо сари ҳазратро саломат нигоҳ дорад, гуфт ойхола Қаровулбегӣ. ҳаму хусро ба як тараф гирифта партоид. ин қадар дили муборакатонро натапонед. ҷаноби оли ҳазратам ҳастанд. ғуломони ҷонсупоршон қушбегӣ, ҷаноби қозикалон аълам, тӯбчибошӣ, қазо ва қазоҳо ҳастанд. ғами мамлакатро мехӯранд ва насиб бошад ба давлати он ҳазратам ҳеҷ қаллия намерасад. ин ҷадидҳои болшевикҳо худашон ки ҳастанд ки ба давлати ҷаноби оли ба пушту паноҳи давлати ислом теғ мебардоранд. оймулло камтар аз қисаи ҷаҳордарвеш хонда диҳад хеле таскин меёбед. подшоҳбибиҷонам ба бузаргон гуфтанд ки ҳар кас дар вақти дилтангӣ ва хафагӣ, дар вақти эҳтиёҷмандӣ агар аз ҷаҳордарвеш хонад, ба хосияти он дилаш кушода мешавад ва ба мақсадаш мерасад. майлаш оймулло, ҷаҳордарвешро гиред, гуфт ба оймулло хитоб карда подшоҳбибӣ. оймулло аз то ки хона китоби ҷаҳордарвешро гирифту аз аввалаш ба хондан сар кард. ин қиссаи бисёр аҷоиб ва шавқангези халқӣ ҳам ки дар аввал аз воқеаи бефарзандии подшоҳ ва ғаму ғусса худани вай сар мешавад, чандон диққати подшоҳро ба худ ҷалб накард. ба ӯ тасаллӣ дода натавонист. бас кунед, гуфт вай, ба дилам намеғунҷад. ҳозир вақти китобхонӣ ва расудагӣ нест. хеле дохала берун баромаду фароед ки тӯйчибошӣ ки зуд ба пеши ман биёяд. агар набошад ба қушбегӣ таъин кунед ки ҳамин ҷадидҳоро ки ҳамин урусҳоро, ҳамин кофирҳоро зуд хир карда ба ман хабарашро биёранд ки дигар осуд нишаста наметавонам. ойхола аз ҷояш хиста бархост таъмир кард ва берун баромад. ӯро дасти рости подшоҳбибӣ мекуфтанд ва дар ҳақиқат ҳам яке аз фарманбардор ва ҷонсупорони ӯ буд. ҳоло ба иҷрои шудани фармонҳои модури амир чандон бовар надошта бошад ҳам барои кадом адои вазифа ба сӯи саҳлав берун рафт. дар ин дам фирӯза дар урдаи ҳамон буд. дар хонаи на чандон калон ба гирди фирӯза 10-12 нафар аз духтарони он урда ҷамъ шуда ҳар кадоме ба дарди худ даво мехост. хусусан истад ки аз ҳама ҷавонтар, аз ҳама бетаҷрибатар ва дилтангтар буд. ноист мегирифт ва мегуфт апаҷон ман халос кунед. воқеан истад духтари бобои машкоб ҳамин тавр шуда буд ки дар рӯзҳои тӯи қушбегӣ оймулло ва ойхола Қаровулбегӣ восита шуда аз подшоҳбибӣ хостанд ки ӯро ба амир манзур накарда дар худи урда монанд. духтар ҳам ҷавон, ҳам зеб надорад, ҳам нодон аст. он вақт подшоҳбибӣ ба ин маслиҳотро розӣ шуда шарт монда буд ки оймуллоро тарбия карда барои ба амир манзур кардан тайёр намояд. фирӯза оймулло аз муваффақияти корашон хурсанд шуда ба истад таъин карда буданд ки ба чашми подшоҳбибӣ нанамояд ва одамҳои вақт худро гул нишон диҳад. лекин дастурхончи оим ки яке аз муқаррабони подшоҳбибӣ буду оймулло ва ойхола Қаровулбегиро бад медид. пас аз як сол аз ин воқеъ ба воситаи кайвонии худаш ба хабар дошта фаҳмид ки оймулло подшоҳбибиро фиреб дода истадро дошта мондааст. ин ҳодиса барои оймулло ва Қаровулбегӣ як қисос гирифтан ба оими дастурхончӣ дастаки зур буд. вай дар фурсати муносиб ин хабарро ба воҳимаш ба подшоҳбегӣ гуфта дода фаҳмонд ки ӯро фиреб доданд. подшоҳбибӣ ба суханҳои бовар накарда фармуд ки истадро ба назди ӯ биёранд. истадро манзур карданд. шаклу шамоили ӯ ба подшоҳбегӣ он қадар маъқул нашуд. хусусан гарангу нодон будани ӯ подшоҳбибиро аз шасташ гардонд. не гуфт вай ба оими дастурхончӣ, ин намешавад. ин гаранги худо, бедарак тӯҳмат назан, оймулло дурӯғ нагуфта будааст.
تصدق سری حضرت شام که گرنگ نگفت دسترخوانچی ساخته خودش رو گرنگ نشان میداد. اگر به من اجازه شد در بین یک هفته رو شکر کرده میمونم. از این تکلیف پشابیبی هم حیران و هم به مرا اومد. در یک هفته آدم گرنگ رو هوشیار کرده میتواند؟ گفت نوبران. عجب گپ‌ها میزنید تو دسترخوانچی. دسترخوانچی از کاری سرکردگی خود پشیمان شده باشد هم دیگر لاج نداشت. ولی به پاهای پشابیبی سر مانده ایستاده گویا از دل میگفت تصدق سری مبارکتان شوم پشابیبی حضرتم، شما کرامات کردید و حق و حقیقت رو گفتید. براستی که آدم گرنگ رو در یک هفته هوشیار کردن از دست هیچ کس نمیاد، لیکن این دختر گرنگ نه، هوشیار و با عقل است و او فرمودند که خودش رو همینطور نشان دهد. خیلی مالت گفت نهایت به این صحبت بیزار شده پشابیبی. امتحان کرده بی ما اختیار داریم. بعد از این دسترخوانچی آیم تعظیم کرده قفا راه کشید بیرون برآمد و ایستاد را به خود گرفته به خانه‌اش برد. اگر زنده مانده به مقصد رسیدن خواهی گفت وای بایستاد گویا مهربانانه به گپ من گوش کن، به فریب و نیرنگی آزمولان ندارم. من میخواد که توی اگر خدمتگاری او شده در همینجا مانی این نغمه ها رو پرتان نباشد به خود تو نقد نمیشود. اگر قری پشابیبی رو آورده خودت رو به دیوانگی زدن گیری به فرمان اون کس تو رو زنده به چاه 40 دختران میپرتند. ایستاد برای آیین دسترخوانچی نگاه کرده ایستاد و تبسم کردم گفت و گپتان گوش میکنم، لیکن همین انا باید چی بود؟ خالی اونزایلین گوشی راستم اندک وزبین در وقتی بچگیم هزار پایه در آمدگی. آیین دسترخوانچی از غضب خود را روشن برای ایستاد و شبترانی زده او را کشیده و آنچه علایده بود و محکم کرده ماند. یک شب و یک روز از او هیچ کس خبر نگرفت. روز دوم باز خود دسترخوانچی به نزد او درآمد و به دخترخانه فرمود به پیش دسترخوان پرت چای قیماقی، کلچه‌های شیرمرغ و حلوای آبی نبات گذاشت. پس باز با پند نصیحت سر کرده گفت که وای به پیش پدر مادر ایستاد رفته آمده است. آنها از دخترشان خواهش کردند که این کارش را پرت کند، به نصیحت مادرانه آیین دسترخوانچی گوش کنند، نباشد آنها او را عاق میکردند. اما ایستاد به این خبرها هم باور نکرد، چطور که بود که همان طور ماندن گرفت. این دفعه آیین دسترخوانچی آتشی نشد. اگر نصیحتی من معقول نشده باشد اختیار به خودت گفت او را از خانه برآورده همان های کرد، یکی از وی تماما دست نکشید. هم خودش هم آدمانش از خفاش میپاییدند. در حرکت و گفتار عاقلانه ایستاد و دستک کرد و به خودش میگفتند و اثبات کردند که او گرنگ هوشیار است. گاه به خانه‌چه درآورده خود دسترخوانچی او را قین و قصاص میکرد، میزد، میترساند، وعده ها میداد، فریب میداد. اینک حالا ایستاد از جانش سیر شده بود، نمیدانست که چیکار کند، چطور از این عذاب روحی و جسمانی خلاص شود. این زن من دیوانه کرده است، میگفت. شب و روز قرار نمیدهد، حتی به خوابم بیدار کرده غم میپرسد. من نمیدونم که من نمیمرم، من دیوانه میشم، کاشکی خدا تستک جان میگیرد. فیروزه با رنگ روی زرد گشته و چشمانی که پژمرده ایستاد نگاه کرده ایستاده. سخن‌ها رو شنیده قریب بود که خودش هم برابر گریه کند، لیکن زود خودداری کرد و گفت خیلی بس بسیار گریه نکن، بسیار رفت و کمتر ماند. نصیب باشد انا من نفت کارها دیگه خودش رو میروند، یک بار خلاص میشیم. چقدر خلاص میشیم؟ میگفت نوباران ایستاد. از دست این ظالم ها ما رو مرگ خلاص نکنه دیگه علاج نیست. علاج هست، گفت به طریق قطعی فیروزه. همین قدر خون بیگناه ها، خون مردم ها بی‌نوی بیچارگان بی‌درک ریخته نمیرود. خون های ریخته شده در بین مردم آتش کینه و عداوت رو علنگه میدهد. امروز نه پگاه مردم باز سر میبردند، از ظالم ها قصاص میطلبند. بعد به شما گویم، لیکن از دهانتان نباید که نقد نمیشود. میگویند که در کاغان برای به مردم بخاری رساندن از سمرقند و تاشکند عسکر آمد. نخود که این گپ راست باشد، گفت یک دختری دیگر. اگر جنگ شد حال ما چی میشد؟ جنگ شد امیر نیست میشود، گفت فیروزه. اما پاشابیبی ما را آزاد نمیگذارد، گفت دختری که دیگر. من و شما به گفته فرمان پاشابیبی گوش انداخته اطاعت کنیم، گفت فیروزه. البته خودش رو اختیارا ما را آزاد نمیکند. خیلی چیکار کنیم؟ گفت ایستاد دلتنگ نگونه. اولش این که به همون تراس و پتفته اندر دلیر شوید، گفت فیروزه. آدم دلدار را سگ شنگو هم گزنده نمیتواند. بعد همین که همه ما بودگان یک تن و یک جان شویم، باز دخترهای مظلومه تو خانه ها و دکانه ها به طرف خود کشته منتظری وقت شویم. باز منتظری وقت، باز انتظاری گفتمان کسی. بله، گفت فیروزه با توسل. من شما با عسکرهای امیر دست به گریبان شده نمیتونیم. یراق نداریم، مشتی پریم. لیکن آدم‌ها هستند که به آنها دست به گریبان میشن، به ما یراق میدن. انا وقت ما روی راست میبریم، آزادی رو زاده میگیریم. در این وقت دروغ شده که از دخترهای 40 دخترانی در آمد خبر داد که آیمی دسترخوانچی آمده شده است. فیروزه از جا خجالت به مدان درآمد. دیگران با گرد یک نفر کلانترشان جمع شده، گویا که افسانه گفتن او را میچوندوشان آرام نشستند. دقیقه نگذشته دسترخوانچی با اون دو نفر از کیوانی‌هاش آمد و جمعی دختران دید گفت خوش در اینجا چه معصیت بود؟ ما توی زاچه میکنیم. گفت معصیت کردیم. گفت خدا با دیوانمزده ایستاد. اگر خرگوش شما را هم به توی خبر میکنیم. نه دخترم، گفت اتومات کن.
با توی زوچه فرصت نمیشه با توی خودت تیار شو گفته برای خبرمون داد توی خودم امروز پگا میشود اما امروز برای به جناب عالی مخلوق شدن تیار دیدن لازم گفت از سخنچه با کارها فرمایش شد کنی رو گفته برید تمام کنید کارها دارم از دو بغل ایستاد گفتن و با قابلیت‌های اصلی من دو با بیرون با سوی حمام گشته بودند از پس آنها خود دسترخوانچی هم در رو سخت پشت بارم رفت دخترهای در خانه بودگی دقیقه مهت و محبود برای دیگر نگاه کردی سودان بعد یک باره به گپ درآمدند کدام به حال ایستاد افسوس می‌خورد که همین عذاب و خودش فایده نداشت آخر بدون بدبختی کمی از اولاد گرفت دیگه با کردار دسترخوانچی و بیرحمی و شکایت میکرد سیمین به همین این دو دستگاه لعنت میخوند در این دم فیروزه از مردم برآمد کاری اولش همین بود که دخترها رو خاموش کرد قبول نکنید تو دخترها گفت وای خدا چیکار چی شده سوخی سرسختی ایستاد رو بردن گفت یکی از دخترها نخود که شما نشوندید شوندم گفت فیروزه استوانو مالش برای شستشو کنن تیار کنن لیکن با مرادشون رسیده نمیتونن چه خیلی برای چی شما از کجا میاد ایستادی بیچاره الهی جوامن نشود دخترها فیروزه رو سوال باران کردند هرچند که در دل خودی فیروزه هم گرگان طلب میکردند لیکن حالتی دلش رو به دخترها نفهمونده تو میتونست با راست و دروغ آنها رو اسطوره کرد و بازگشت و تاکید نمود که اتفاق از یکدیگر رو از دست ندهند اگر واقعا فوق‌العاده سر شود به معصیت کار نکنند فیروزه مجبور شد که از نزد دخترها به کارش شود زیرا که دوسیه نوبت در آبکشانی نبودن او را حیوانها و آنها دیدمان نقض نمیشود البته و از گرفته شدن ایستاد معلول و غمگین و به صحرا رفت با همکارانش هم درست گپ نزد و در پرسش زیادی آنها فقط همین را که ایستاد را برای ستاره ماه خاصه بردن تیار کردند اما تیاری های وی چی شد در بدل این دو سال آخر موافق سپارش کمیته کمونیستی بولشویکان در بدل این دو ماه آخر موافق سپارش کمیته کمونیستی بولشویکان که به واسطه هدف رو به او رسانده شد در بین زنان و دختران اردوی حمام و دیگر اردوها کار برده آنها را آهسته از زندگی حادثه‌های در اطراف بوده واقع نشدگی آشنا کرد کوشش میکرد که چشم آنها را گشاید نقض و بد و حقیقت را به آن فهماند و به حد امکان به درد آنها به روز سیاه آنها یاری رساند دوا یابد اینک یک کاری وی داشته ماندن ایستادی نهانی بود برای این وی چقدر کوشش‌ها کرد با آقای مولا با آقای خولا خرقلبگی و دیگران خوشامد زد التماس‌ها کرد و با واسطه آنها یک درجه گویا به مقصدش هم رسیده بود اما امروز وی حیران بود هیچ نمی‌فهمید که مادر امیر برای چی یک بار امیر ایستاد را به نزد امیر فرستاده شده است حالا که نظر به گفته و تخمین اسرا همین روز یا پگاه باید انقلاب شود جنگ سرد شود نخود که در چنین یک فرصت امیر به خیال عیش و اشتراک میافتد نخود از انقلاب تراشی شده و آتش افروخته شده استاده ظالمکش امیر و غلدمان امیر خبر ندارند به هر حال الهی اثری بسر ایستاد بلای نخیزد الهی همش به دو قوس پوپسه باشد رزیلی دسترخوانچی اگر گپ را با پوشابی معقول کرده باشد الهی بسر المولا یگان فلاکت نباید روز به صد خیال و وسوسه عذاب روحی به آخر میرسید فیروزه خواست که بروقتر به پایان یک فرآیند به حوالی رفته درباره کار ایستاد از اسباب مصلحت پرسد شاید هم که در خود هم مانده باشد مردها البته یگان مصلحتی درست میدادند لیکن خودی قصدن کردگی با این اوخالا خرقلبگی همه مشکاب دخترها را جمع کرده اردوی زرنگار زهره و سوداگرهای آنجا را رابانده تازه کنند چاپ شد ماه برآمد از آن خفتن را گفتند لیکن دخترها هنوز هم کار خود را تمام نکرده بودند نهایت پس از خفتن فیروزه کارش را به آخر رسانده دستورش را شست و به نزد آقای خولا خرقلبگی رفته اجازت خواست که به خانه‌اش برگردد آقای خولا خرقلبگی اول گفت که در این وقتی شب چیز رو که آوارش به خانه میرود لیکن فیروزه با تسلای زهره التماس کرد در خانه شوهرم تنها گفت وای خودش یک آدمی دلتنگ واهمگی کاش که زمانها القو دلقو نباشد تا پگاه شب دیوانه میشود این ترکیب باشد برای چی از اول نگفتی گفت ای خدا مال شب از نام من سلامت بیبی برآمده به ده باشی گوید فیروزه را از دروازه ارک گذرانده ممکن باشد تا بتگی تاق میسکران برده ماند فیروزه به حق خلا خرقلبگی دعا کرد و فرنجی را به سر گرفته همراه سلامت بیبی به زحلف برآمد سردار قراران اردو با او یک سرباز مسافر را همراه نمود و به پایان روانه کرد فیروزه از دالان کلان نیمتاریک ارک و واسطه فانوس‌های خیره کمی روشن میشد پایان فرآمده دید که دروازه کلان ارک را بستند فقط دروازه میدان را برای درآمد برآمدی بعضی‌ها گشاده ماندند سرباز مسافر با قراران دروازه ارک گفتگو کرد و همراه فیروزه بیرون برآمد وقتی که از تخت پل ارک پایان می‌فرمودند و دید که در آنجا دو عربه بالاپوشی دور خودخندی شدند در گروه پیش آن عربه‌ها از عسکرهای مقدار بسیار شدند این را به فیروزه یقین شد که ایستادی بیچاره البته به ستاره ماه خاصه می‌فرستند زیرا
که وای بارها شونده یک بار هم اتفاقا دیده بود که ورده خواستگاران امیر رو انا همین طور با رابطه قوقانی بالاشون با گلیم و قلم پشته شبانه بعد از خفتن در مشاهده دعواشی و یسالها و ستاره ماهی خاصه میبرند. لیکن همین قدرش هست که هیچگاه اینقدر سربازان ملتقدار در گردی عربه نمیشدند. این وقتها عربه‌های ارده رو سربازهای ملتقدار گشته بودند. مگر پرسید فیروزه از سرباز پید. همین طور بلینکو گفت سرباز اکنون هر روز یک قایدی نام میبرد. الهی آخرش بخیر کند. خیر باز اون طرفش برام یا خدا دفتر میگیری. خدا میرم گفت فیروزه و زود راه گشته از رگستان دور شد. در خانه اسرار او را بی‌صبرانه انتظار بود. چی شد که اینقدر دیر ماندی؟ گفت وای دلم خول کرد. چیکار کردنم را ندانسته ایستاده بودم. فیروزه واقعی را زانو گفته دادی لو نمود. برای بردن اسد بیچاره همین قدر سیاری عسکرهای شفسکه با ملتق و ترپانچه و قرص‌وزنها گردی عربه را گشتند. و فکر من گفت اسا با اون عربه ها ایستاد را نمیبرند. یگان چیز یا یگان کسی مطمئن‌تر بوده است. امروز هم که ایدرخل آمده بودند تا با قریبی نماز شام منتظر ایستادند. نآمدی افسوس خود رفتند. چیکار داشتند؟ همین روز پگاه سر میشود گفتند. جنگ میشته شد برای چی ارک خاطر جمع حتی با بردن ارده سوار دید ایستادند. ارده نبوده است خزینه بوده است. ایستادی بیچاره نخود که جوانمرگ میشود و با این تحقیر و رذالت تا وارد نمیتواند. غم نخور با ایستاد هیچ غم نمیشود گفت اسا. اما که ایدرخل گفتند که اگر جنگ سر شود تو هوشیار باش. ممکن است ارک رو تیرباران کنند. نغزش همین که دیگر به بالای ارک نرو خودت رو کسل کن. زنان دختران بیچاره بالای ارک چیکار کنم؟ خودم گفته آنها رو بدون بالا مانم. رفتن قطعی از دستی یک خود تو چی هم میآمد. میترسم که مبادا تیزی کرده به سر جنجال نخیزونی. نه از من خاطر جمع باشد گفت فیروزه. من اونقدر هم نادان که به دهن مار دستم را گذارم. لیکن اگر جنگ شود و بالای ارک تیرباران کنند البته امیر مادرش و ارده‌هایش را میگریزانند. در همان قطار همه ارده حمام همه دوانای من خدمتگاران هم به زوری گرفته میبرند. امیر به فکر خلاصی جان خودش میشود و مادر و خواهرش کاردار نمیشود. به هر حال من تا ساعت شدین جنگ رفته گپ فهمانده میستم. بعد به عزیزت خبردار شدم لازم. الهیم صحت سلامت باشد. اسا دید که زنش را با گپ خانه کنه نمیتواند. خیر اختیارات گفته با کشته لباسهای رویش سر کرد. پس از این زن و شوهر از تشریف‌های روزانه آسوده گشته خواب کردند. از بس که هوا گرم بود آنها جوگر خود را برای شبگاه پرتافته خفتند. بسیار مردم بخارا آن شب مثل اسا و فیروزه برای حوله برای بام برای شبگاه‌های خود جاگاه پرتافته خواب رفته بودند. ماه هفت روزه هم به آسمان سیر خود را زود به آخر رساند و امکان داد که ستاره‌های بسیار در آسمان مخملین سیاه خودنمایی کرده به اهل بخارا چشمک زنند. شهر به خواب رفت. همه جا خاموش و گوی آسوده شده. گاه تبر زدن ماندنی شبها و هر زمان کتای داد گویان خواب و خوابالوده ندا کرده ماندن سربازان از طرف ارک امیر شونده میشد. بعد از نیم شب این صداها هم خاموش شدند و شهر با همین نغزی و بدیش با همین ثروت و قشاقیش با همه علم و معرفت و جهالت و نادانیش با همه مسجد و مدرسه ها حولی و خانه ها با همه رسته و بازار و دکان و تیمهایش با همه طاق و رواق و گنبد و مناره هایش به ظلمات شب فرو رفته آسوده گشت. اما هم در شهر هم در اطراف وی کسانی بودند که اون شب خواب نکردند. با هیجان و سراسیمگی مشغول کارهایی بودند که میبایست روز آینده تغییر دهد. در ارکان دولت امیر آدمانی بودند که از اوضاع زمانه خبردار و گشت فلک را میدیدند. خصوصا مصلحتگویان انگلیس و رسانه منصبدار از سابق مانده هر زمان امیر و خوشبگی را آگاه میکردند که به جنگ تیار شدند. بسیارتر اسلحه خریده گیرند. در کارگان تیاری بولشویک ها زور شده است. در بین مردم عوام و صحرای حرکت و جنبش زور شده ایستاده است. پس از این وایما بعضی از جانسپاران امیر به وی نصیحت دادند که قسمی از خزینه خود را از بخارا بیرون کند. اینک همان شب در عربه‌های بالاپوش اردوبار با مشاهده سربازان ملتقدار تنگوی طلا الماس و یاقوت زربرجد می‌بودند. در تکاپوی گریزاندن و پنهان کردن ثروت خزینه بخارا بودند. میترسند که مبادا آن خزینه از عرق جبین و خون دل مردم ملتی لبالب شده بود باز گشته به دست صاحبان حقیقی خود برنگردد. بنابر آن پیش از همه به تردد پنهان کردن آن افتادند. اما در کارگاه لشکر انقلاب به مبارزه قتال حاضر میدید. جوانان انقلابی آماده میشدند که از آسمان این شهر قدیمی و مشهور شرق زمین ظلمت فلاکت و نحسیت را گرفته پرتویند و درخشنده ترین آفتاب انقلاب زمینه پیدا کنند. در آنجا در کاگان چندین اشلون ها قطار شده بودند. از تاشکند از سمرقند و از دیگر شهرهای آزادگشته جوانان تاجیک، قزاق، ترکمن، قرقیز، تاتار، ازبک و روس آمده بودند که در راه آزادی مردم بخارا در راه انقلاب سرخ بخارا با مردم بخارا مدد رسانند.
он шаб Смирнов, Умарҷон, Ҳайдарқул ва ҳамон ҳам нахобиданд. Комитети партиявии коммунистии депои Коган кор мекард. Ба инқилоб, ба задухурди калоӣ тайёрӣ медид. дар матбаи Коргон ба мардум меҳаққиши Бухоро муроҷиатномаҳо, варақаҳои инқилобӣ, шиорҳо чоп карда буданд. ҳоло дар комитет онҳоро охирин бор аз назар мегузаронанд ва банча карда ба халтаҳо ҷой медоданд, ки ба аэродром муваққатӣ, ки дар ҳамин қалибиҳо сохта шуда буд, мебурданд. дар он ҷо ду аэроплони чангдида болҳояшон тирхӯрда боз гашта ямоқ карда шуда меистоданд, ки лётчикҳо ба онҳо тобут ном нишон доданд, вале ба ҳар ҳол мошини парранда буданд, ба сари душман аҷал мепошиданд. ҳамон ки хатусавод дошт, дар таҳрир ва чопи варақаҳо ёрии калон дод. ҳоло парвозчаи вай ба роҳи бекор гузошта шуда буд. дар роҳи Когон Бухоро пагоҳ бояд лашкари инқилоб гардад. Ҳайдарқул аз Бухоро баргашта дар бораи вазъияти шаҳр ба комитет мухтасаран маълумот доду боз супориши нав гирифт. Вай мебост худи ҳамеша ба тарафи дарвозии Шайх Ҷалоли Бухороро, зеро ки дар он сӯи қалъа дар дусе қишлоқи ахлад зиёд ҷаб дида мардум ба шӯриш ва қиём омода шуда буданд ва мехостанд, ки бо сар шудани ҷанг аз тарафи Когон онҳо аз хафо ба душман ҳуҷум кунанд. Инак ба онҳо яроқ бурда додан ва сафҳои онҳоро каме беш ба тартиб овардан, ҳуҷумро ба плани муайян ташкил кардан лозим буд. Смирнов ин дафъа ба Ҳайдарқул Умарҷонро ҳам ҳамроҳ карда супориш дод, ки тайёр ва омода бошанд, бе рухсат ва фармони сармонде ҳаракат накунанд ва пас аз ба шаҳр даромадан ба талафоти молӣ ва ҷонии аҳолӣ роҳ надиҳанд, халқро аз шарри сарбозони амин мудофиъ кунанд. Ҳайдарқул ва Умарҷон ҳамроҳи 5 нафар аскари сурх, ки бо худ тиру милтиқоро бардошта мебуданд, аспакӣ ба сӯи дарвозаи Шайх Ҷалол равон шуданд. дар ҳамин тараддуд ва такоппуш шаб гузашту саҳар шуд. ҳанӯз шӯълаи офтоб аз паси уфуқ намудор нагашта буд, ки гулдуроси тӯбҳои лашкари инқилоб аҳли Бухороро бедор кард. ин гулдурос ва ин овозҳо баъзеро тарсонда меларзонид ва аксариятро хурсанд ва шод мегардонд. одамони амир саросемишта монданд. онҳо дарвозаҳои шаҳрро баста ба болои қалъа ва дарвозахонаҳои шаҳр тӯбҳу аскар бароварданд ва мудофии тахту тоҷи ибтидо тайёрӣ медиҳанд. Фирӯза ва Асоро ҳам овози гулдуроси тӯбҳо аз хоби ширини саҳарӣ бедор кард. Сар шуд, гуфт Асо бедарам. мисли рӯзадоре, ки аз они намози шомро шунда бошад, хурсанд шуда. Сар шуд, гуфт Фирӯза ва саросему куртаашро пӯши истода. ман дер нашавад, зуд ба арк равам. хабар гирем ба духтарҳо маслиҳат диҳам, ки дигар ба фиребу пӯписии бибиҳо нафараванд. нарав ҷонакам, нарав, гуфт зори карда Асо. аркро бо дами тӯб гиранд, ҳама нобуд мешавад. ин тавр намекардагиянд, гуфт Фирӯза. дар Когон будагиҳон ҳам медонанд, ки дар арк хизматгору духтархонаҳо ҳастанд. Асо ҳарчанд кард фоида набахшид. Фирӯза фаранҷию чашмандро ба даст гирифта аз зинаҳо поён фуромад. дар дами дарвоза Тоҳирҷон заргард буд, ки ба сараш кӯлоҳ ба тан аз болои кӯтоҳи сфед як қабат яктаки тунук ба кӯча нигоҳ карда шуд. ҳа амакҷон, гуфт Фирӯза пас аз салом. саҳар қати берун баромадед? суфӣ гузар бедор кард, гуфт мегӯяд, ки дар Когон ғазот шудааст. ҷиҳод кардан аз ҳами бандагони муъмин фарз будааст. ман гуфтам, ки худат ба сардории имоми гузар имрӯз ҷиҳод кардан гир. фардо агар зинда монам, мо ҳам меравем. заргард иши сафеди худро сила карда истода хандид ва чунин осудахотир мемонд, ки гӯё дар дунё ҳеҷ воқеа рӯй надода бошад. аҷаб гуфтед, Фирӯза табассум карда. дар Когон ғазот шуда бошад, ба шумои мусифед чӣ дахл дорад? аз воҳима девона шудагист ин суфӣ. хайр, ман ба арак рафтам. имрӯз аз писаратон бохабар шед, амак баҳуда беҳуда дар кӯча нагардад. ба болои арк, гуфт бодиши худро қабза карда созад. дар болои арк имрӯз мотам будагист. аз гулӯяшон об ҳам намегузаштагист. хайр, худо ёрат бошад. духтарам. Фирӯза ба регистон расида буд, ки нурҳои милларанги офтоби саҳарӣ ноги гулдастаҳои дутарафи дарвозахонаи аркро рангин кард ва дар осмони ғуборолудаи рӯзи тобистони Бухоро ғурросзанон аэроплани сории сурхдор намоён гашт. сарбозҳое, ки дар регистон чақма зада меистоянд, ҳар кадом ба ғайриташон нигоҳ карда ба сӯи аэроплан якта, дута, сета, чорта тир холӣ мекарданд. аммо аэроплан ба ғуррос задан ва парвоз кардани худ давом медод. ҳамин тавр менамуд, ки гӯё вай маст ба болои арк чарх зада мегирад. Фирӯза аз ин ғавғо ва ғузғулдури тӯпу милтиқ ба воҳима афтода ба тарсу ларз ба тахтапул наздик шуда буд, ки сарбозҳо нидоҳои ҳайрат ва тааҷҷубро дида баланд карда якбора ҳаёву барданд. Фирӯза боло нигоҳ кард, ки аэроплан гӯё ки ба қафои худ ҳар замон паға дуди сафед мепартояд. аммо ин дуди сафеди парешон ва нобуд нашуда ба пораҳо ҷудо мешавад ва он пораҳо дар шӯълаи офтоб тобишкунон мисли кабутарони сафедпар ба сӯи поён меомаданд. Фирӯза баъдтар донист, ки он кабутарони сафед варақаҳое буданд, ки лашкари инқилоб ба мардуми Бухоро муроҷиат карда навишта будааст. ҳамин тариқ Фирӯза вақте ки ба назди қабулхонаи Саҳлавии Урда расид, аз онҳо фаҳмид, ки урдаи зарнигор тири тӯп омода расида, ду болохонаро вайрон ва хишти
фарши рӯи ҳавҷро зиру зубар карда гирифтааст. Бо фармони қушбегӣ ҳамаи аҳли ҳарам ба таххонаҳо ва мағоқҳои сери губбатҳо дар омада шуданд. аз поён аз шаҳр омада расидани фирӯзаро шунида аввал дугонаҳояш, баъд кайвони ва оимҳо ӯро суолборон карданд. ниҳоят ӯро ба назди подшоҳбибӣ гирифта буданд ва дар таххонае ки ба тарсу ҳам чӣ тавр ки заргар гуфта буд, ҳақиқатан аз гӯяш об нагузашта менишаст. оимуллои тамбур ва боз ду се нафар биби халифа қуръони хонда дар гӯ дар атрофи вай дам андохта менишастанд. вақте ки фирӯза таъзимкунон дар мушоҳиати оимхола қаролбегӣ ва таххона даромад, подшоҳӣ ба рӯи нимкати бахмалини по дароз карда нишаста, ду чашмаш ба дар буд. ҳа гап занед, чӣ гап, чӣ хабар? гуфт вай ба ойхола қуръонбеги дилтангона муроҷиат карда. аз қушбеги дарак шу ситора моҳи хоса тини магар. ойхола қаролбеги аввал чизе нагуфту таъзим мекард, баъд телба нашуда якта гап задан гирифт. тасаддуқи сари муборактон шом, хабари наве нест. иншоалло фатҳу зафар ба лашкари ислом мешавад. ҷаноби вазоратпаноҳ ҳанӯз наомаданд. шояд дар сари лашкар бошанд. ситора хоса ба инояти худо тинҷ ва осуда. дар шаҳр чӣ аҳвол? аз поё як канизак омада будааст. чиҳо мегӯяд вай? худашро гирифта овардам, гуфт бо таъзим карда ойхола қаролбеги. ва пас ба фирӯза ки сараш хам дузону менишаст муроҷиат кард. гап зан канӣ, дар шаҳр чӣ ҳодиса, чӣ хабар? ман аз овози тӯб бедор шудам ки ҳанӯз рӯз дуруст равшан нашудааст, гуфт фирӯза ба ҳикояти чанд бор такроркардаи худ сар кард. гуфтаҳои вай ки хеле диладирона ва худбоварона садо медод, ба модари амир хеле маъқул шуд. ӯ аз нақли фирӯза чизе фаҳмиданӣ гирифта шуда аз ҷо бархост нишасту гуфт: хуш, аз овози тӯб бедор шудӣ, баъд чӣ? баъд гуфт фирӯза: ман гумон кардам ки вақти сарбозҳо сар шусту, ман ба хоб мондам. эҳтимол ҳаво абр. шаҳр ба чӣ аҳвол? шаҳр, гуфт сухани фирӯзаро бурда модари амир. мардум ба ғазот баромада истодаанд ё не? суфии имоми гузари мо имрӯз ба ҷиҳод мерафтанд. пагоҳ муисфетҳои дигар. муисфетҳо? ҳайрон шуд подшоҳ биби. бузбалаи гитҳо куҷо шуданд? машкобҳо, бофандаҳо, нойвонҳо, қассобҳо, мардикорҳо, аллофҳо, наддофҳо ба куҷо рафтанд? ки муисфетҳо? ҳама аз тарсу ҳам ба хонаҳояшон дар омада ҷойгоҳ шуданд. шаҳрҳо вайрон шуда истодааст. ин тирҳои тӯпаш ба ғайр аз болои арк ба дигар ҷойҳо мерасад ё не? ҳа, гуфт худбоварона фирӯза. мегӯянд ки ҳавли миршаб, ҳавли қозигорон ҳам вайрон шуда ба замини яксон шудааст. ҳавли муфтӣ, ҳавли қароқулибойҳо, ҳавли аълам. ла ҳавла ва ла қуввата, гуфтамон модари амир. ин чӣ балои азим буда? хайр исто ки ҳавли фуқаро чӣ? не, ҳанӯз ба ҳавли фуқаро тӯб наразидааст. худи медонистаги балин фақат ба арку ба тӯбхонаю қӯрхона муллохонаҳо зада истодааст. тавба кардам худо, гуфтамон подшоҳ биби. ва яке аз биби халифаҳо муроҷиат кард. ҳазрати баҳоводдин чӣ гуфтагӣ? биби халифа аз ҷо нимхел шуда таъзимкунон гуфт: ҳазрати баҳоводдин пирам гуфтагӣ ки агар аз мазори ман як ғишт боқӣ бошад, ба бухораи шариф ҳеҷ офате намерасад. тасаддуқшон шавам авлиёро, гуфт биби халифаи дигар. ва мехост ба тасдиқи сухани камкасба чизе гӯяд ки якбора ба рӯи ҳавли тири тӯпи шпарнел омада афтоду гулдроз зада кафид ва ҳама ҷоро дуди заҳролуд ва чангу ғубор фаро гирифт. модари амир фарёде карду худро ба паси нимкат партофт. дигарон ҳам ҳар кадом ба фикри худ шуда монданд. аммо фирӯза аз он миён оимуллои маҳбуби худро ёфта гирифту ӯро ба каноре кашид. бо ишорати фаҳмонд ки бояд вай аз ин ҷо равад, ба поён ба ҳавли худаш барояд. оимулло ҳам ба ишорат фаҳмонд ки меравад, лекин ҳоло илоҷ ёфта наистодааст. инро фаҳмонду пас ба назди модари амир рафта ӯро бо якҷогаи ойхола қаролбеги аз паси нимкат берун кард ва тасаллӣ кард. ҷанг сар шуд, гуфт оимулло. албатта ҷанг беин намешавад ҳазратам, лекин ҳама гап дар ин ки дар охир кӣ зор мебарад. албатта. боз кафидин тири тӯб ҷойхонаро ларзонд. ойхола қаролбеги ба модари амир гуфт ки агар ин ҳол давом кардан гирад, ба аҳли орда хеле мушкил мешавад. беҳтар аст ки он ҳазрат ба қушбегӣ ва тӯбчибо машварат карда илоҷи ба ҷои амнитар рафтон бинанд. равед худтон бо тӯбчибошӣ гап занед, фармон дод модари амир ва худро беҳолона ба рӯи нимкат партофт. фирӯза ҳам аз фурсат истифода кард, давида аз таххона баромаду ба назди духтарҳо ба урди ҳамом рафт. рӯзи севими ҷанг бисёрии иморатҳои болои арки амир ва регистон бомбабарон шуда буданд. дар урди қафотар ки дар онҷоҳо кас намонда буд, сӯхтор сар мешуд. аммо барои хомӯш кардани онҳо на одам буд, на об ёфт мешуд. бисёри занҳои амир ва саркардагон ба гирди модари амир ҷамъ шуда дар таххона менишастанд. ҳеҷ кас дар бораи занону духтарони урди ҳамон фикре намекард. аммо ҳамаи оби нӯшидании онҳоро ба подшоҳбибӣ ва оинҳои дигар кашонда оварда буданд. дар боло об набуд. машкобҳо дар зери шамшери бараҳни сарбозҳо рӯзе як бор об меоварданд ё не? дар зери тиртӯб ва тарчи бо мо касе ҷуръат намекард ки онро кашад. хусусан дар рӯзи сеюм дар урди ҳамон будагон аз ташнагӣ ҳалқақ мезиданд. касе набуд ки ба онҳо қатре об диҳад. вақт печин шуда буд ки истод хурсандона чанак зада ба таххона даромаду ба духтарҳо хабар дод ки апа фирӯза об меорад.
бисёри занон ва духтарон ки аз тарсагӣ беҳол шуда буданд ба шунидани ин дод ҷон гирифтанд. дар чашмонашон отиши умед ва зиндагӣ барқ зад. дақиқаи гузашта ҳақиқатан фирӯза як маски калон об бардошта ба таххона даромада омад. апаҷони меҳрубон гӯён истад. чанд духтари дигар ба фирӯза часпиданд, аз китфи ӯ машро гирифтанду худашон ба тақсими об шурӯъ карданд. фирӯза ки хеле монда шуда буд, аз паҳлӯи Хадиҷа рафта нишасту осуда нафасе кашид. аз осмон аҷал мебояд, гуфт вай ба Хадиҷа. дар кӯча гашта мурдан қити парубар, аз маскобҳои мо ҷӯрбо ва Каримҷон тир хӯрду маҷруҳ шуданд. ду тои дигарашон аз баҳри ин кор гузаштанд, гурехтанд. набошад, гуфт ҳайрон шуда Хадиҷа, ту обро аз куҷо офтодӣ? фирӯза ба зон духтарҳои бадбахти бисёр ки аз таснагӣ ба як ҳоле раста буданд, ҳолро рисонан аз маск об киста менӯшиданд, нигоҳ карди сода гуфт: ман медонистам ки дар ин ҷо мардуми лаптарса ҷон кандистанд. ҳамаи оби шуморо ба пошобиҳо кашонданд. бинобар ин тоқат накарда натавонистам. шавҳарам асоро кишола карду одам ки дар кӯчаҳо ва сари ҳавз аз болои мурдаҳо гузариду гузашта тарсону наздон 3 маск обро ба ҳар як хат бор карду орда баровардем. 2 маск обро ба дасти мо саркардаҳо ва кайвонҳо зада гирифтанд. фақат ҳамин як маскро худам кашола карда заду кофта ба ин ҷо расондам. кори нақскори савоб карду, лекин ба ту чӣ зарур буд? гуфт Хадиҷа аз рафтори фирӯза дар ҳайрат монда. охир худат ё ки шавҳарат тир хӯрду мурданат мумкин буд? дугонаҷон, гуфт фирӯза сарҷома, ту хабар дорӣ ё ки тоҷу тахти амир сӯхта хокистар шуд истодааст? бобо ва тӯтии ман, падар ва модари ман ва ҳазорҳо манбаринҳо ин тоҷу тахт, ин бойҳо, ин золимҳо ба азобу кулфат рӯз дидан намонда ба он дунё фиристоданд. чӣ қадар занҳои бегуноҳ духтарони мазлумо қурбони ин тоҷу тахт шуданд. ҳамаи онҳо ноумед ва бемурод аз дунё рафтанд. аммо ба бахти ман ту ва ин мазлумон рӯзи озодӣ расид. ман намехоҳам ки дугонаҳоям ба арифи шодкомӣ расида аз беёбӣ ва ноинсофии золимҳо заҳрон кон шуда муранд. ин об нарасид. ман боз об меорам. худам маҷбур шавам дугонаам ту ва дигаронро илтимос мекунам. не, мо набояд мурем. мо бояд ҳамон якҷоя ба рӯзи шодкомӣ расем. ту гапҳои ман суханҳои вай тамом шуда ба таххона оими дастурхончӣ бо ҳамроҳи як кайвон даромада омаду бо овози баланд гуфт: духтарҳо, пошобӣ ва оимҳо қарор доданд ки аз арк фаромда ба беруни шаҳр ба ягон чорбоғи хоса раванд. ҳозир ҳаматон чизу чораатонро гирифта бароятон. фирӯзаам дар ҳамин ҷо будааст. на, ту духтарам боз ана ин истаду Хадиҷа дусе нафар ҳамроҳи худ гирифта ба таххонаи пошобӣ ретон. ба кӯчондани он ҳазрат ёрӣ расондан лозим. дар таххона як дараҷа хомӯшӣ ҳукмронд. касе чӯруқе намекард. ниҳоят фирӯза аз ҷош бархосту гуфт: оимҷон, акнун аз гуноҳи мо гузаред. моро ба ҳоли худо мондан гиред, чунки мо ба ҳеҷ куҷо намерем. ту чиро гуфти содӣ? ҳам ҳайрон, ҳам отиши шуда гуфт дастурхонӣ. арк сӯхтису аз ҳаво марг мебояд. ту мехоҳӣ ки ба хуни ҳамин қадар духтари мусулмон зомин шавӣ? ё ки мехоҳӣ ҳамаи инҳоро ба дасти урусҳо, ба дасти болшевикҳо супорӣ ки онҳо номуси онҳоро поймол кунанд? номуси моро шамиретон поймол кард, гуфт яке аз кунҷи духтари қадбаланд ва шаҳлочашм аз ё бархоста. лекин акнун болшевик омада қасоси моро меистонад. мо ба ҳеҷ куҷо намерем. худтон рафтан гиред. ҳамин қадар ҷафои шуморо дидем кифоя. даф шавед. занону духтарони бисёр якбора ғурро зада аз ҷо бархоста буданд ки дастархончӣ ва кайвонию ба қафо баргашт. рафта ба амир ва пошобӣ гӯед ки, гуфт бо овози баланд фирӯза, мо аз оташ, аз аҷал, аз тиру туфанг наметарсем. рафта ба амир ва пошобӣ гӯед ки, гуфт бо овози баланд фирӯза, мо аз оташ, аз аҷал, аз тиру туфанг наметарсем. оташ ҳам, аҷал ҳам, тиру туфанг ҳам аз азобу уқубати бандагӣ, канизӣ ва дарбории шумо беҳтар аст. сӯзаду хокистар шавад хонумонтон ки хонумони моро сӯхтед. сӯзаду хокистар шавад, нест шавад. худашон ба аҷал гирифтор шаванд. таххонаро ғулғула фаро гирифт. рӯҳҳои зану духтарҳо аз ҳаяҷони қалб сух шуда буд. чашмонашон медурахшид. дилашон ба умед ба орзуҳои хуррам аз дам мезад ва метапид. фирӯза ба болои кадом сандуқе баромада буд. ба сарбанди калғии сурху сафед бо куртии чити гулнор, бо чашмони оташбори вай дар он дам ба духтарон оташ монанд буд. аз пеши назари вай симои нуронӣ ва бовиқори дилоромкампир, симои меҳрубони аҳмадҷони машкоб, хаёли маҳзунонаи савсан, модари ӯ ва шамсияи ноком, боз зану духтарони бисёре ки рӯзи некро надида ҳалок шуда буданд, намоён шуда мегузаштанд. гӯё ҳамаи онҳо ҳоло шод ва хурсанд буданд. душанбе моҳи майи соли 1961.